Dobro večer, kako ste? Assalamu alaikum. Alaikum selam. Pozdrav poštovani pratioci. Hvala na pozdravu. Nadamo se da se dobro čujemo. Čujemo se perfektno. Izvinite što ste malo čekali. Jel? Nećemo ništa izviniti. Dok se hođe samilje, što bi rekla. Morali smo da pojedemo ovaj kolač. Zadnje će se hođe na mljeti. Zadnje će se. Zadnje će se. To je super kolač. Dakle, večeras smo ćemo da večeras smo odlučili live da posvetimo apelu. Jednom apelu, jel? Prema pojedinim kolegama youtuberima da prestanu činiti nasilje na YouTube. Šta radimo 3 mjeseca, evo? Postali su baš bukvalno pravi nasilnici, znači provode teror na YouTube platformi. Pa šta ja pričam cijelo vrijeme? Teror koji oni upakuju Šta pričam? nešto sasvim drugo. Međutim, a kome ja točim? Nešto sasvim drugo. Jel došlo napokon iz Guzice? Pročitat ćemo vam jednu objavu na zajednici kod jednog youtubera, mada je bilo tu još objava koje on poslije uklonio. U kojoj ovako piše, kaže, izašla nova pravila za PUBG koja važe od danas. A ja konto... Bat... Ja konto... Bože sačuvaj. Ja konto došlo iz Guzice u glavu, ono i dalje on misli o nekim imaginarnim prijateljima na nebu. Battlegrounds, kodeks ponašanja. Aha. Kaže, odnosit ćete se s poštovanjem prema svim PUBG, Battleground, igračima, članovima zajednice, kolegama, PUBG partnerima i PUBG osoblju. Tako je. Posvećeni ste uključivanju u svoju zajednicu na smislen način. Tako je. Pokazujete dobar sportski duh i suzdržavate se od toksičnog ponašanja kada igrate ili streamujete PUBG Battlegrounds. Tako je. Aktivno kreirate PUBG Battlegrounds sadržaje. Battlegrounds. Vaš sadržaj, javno prisustvo i radnje su slobodni od bilo čega od sljedećeg prema našem vlastnom nahođenju. Evo PUBG! Jebote, trebam kategoriju live-a promijeniti. Bilo kakav neprikladan materijal. Diskriminatorne šale ili govor mržnje, napadi na pojedinca ili grupu na osnovu njihove rase, etničke pripadnosti, nacionalnog porijekla, pola, spola, seksualne orijentacije, vjerske pripadnosti ili invaliditeta. Tako je. Verbalno zlostavljanje, uvrede, prijetnje prema drugima ili prikazivanje uvredljivog, pogrdnog ili eksplicitnog sadržaja. I kakav komentar neđe. Toliko sam voljela ovog Amira i ženu mu, ne možete vjerovati, pratila sve njegove klipove, toliko se sad zgadili, fuj. Pa odeš od mene, jeboga ti, šta ćeš ovdje? Što trošiš život svoj pisajući meni komentare dalje? Radnje ili sadržaj povezan s vašim statusom ambasadora brenda koji se loše odražava na brend PUBG. Zato mene nema ni u čemu od toga. Battlegrounds ili partnerski program. Poštujete date embargo i zahtjeve za povjerljivost u vezi sa informacijama i materijalima koji se mogu podijeliti s vama. Kao član PUBG partnerskog programa možete se, podvučeno možete se dok ti to čitaš da ti pokrenem PUBG. naći na privilegovanim pozicijama u vezi sa znanjem o izdanjima igara, ranom pristupu, ekskluzivnim događajima za partnere i tako dalje. Ima tu još svašta što ti ni ne znaš, al haj. Al haj. Se očekuje da se pridržavate svi embarga. Mora se updateovat. Postavljeni na sadržaj igara i svi drugi smjernica koje su dali programeri igara. Pružate konstruktivne povratne informacije PUBG osoblju i menadžerima zajednice. Polažemo. Ovo stoji na objavi tog jednog staji youtubera
koje ja evo večeras pozivam, znači da prestanu sa širenjem nasilja po Ne mogu, nema to nema smisla. Ne mogu ja prestati sa nečim što nisam ni započeo. To je problem, ja moram nešto započeti da bi sad ti mogao prestati. Dakle, Bahra, selam Gazio. Bahra. Alejkum selam, Abdel, kako si? Dobro, kako si, Abdele? Alejkum selam, Fahro, šta ima? Dakle, na platformi YouTube kao i na drugim društvenim mrežama ponekad dolazi do korištenja pogrdnih naziva među korisnicima uključujući YouTubere. Ovi nazivi mogu biti vezani uz različite aspekte poput etničke pripadnosti, regionalnog porijekla ili osobnih karakteristika. Primjeri, recimo, takvih pogrdnih naziva uključuju Vlaj. U Dalmaciji naziv za stanovnika kopna ispod Biokova često korišten s negativnom konotacijom. Dakle, to je jedna vrsta uvrede koja se, recimo, često koristi. Viš ovdje da je partneri sad, brate. Bodul. Za ovu riječ nisam ranije čuo. Naziv za otočane na Jadranu ponekad korišten pejorativno. Balija. To često slušam, nažalost. Balidža. Pogrdan naziv za bosansko-hercegovačke muslimane. To, nažalost, često čujem u komunikaciji. Kaurin. Pejorativni muslimanski naziv za kršćane. Jel viš, brate? Također, i to se često zna čuti. Do you see it? Izraz koji se odnosi na ljude iz određenih dijelova Srbije s negativnom konotacijom, čuo sam i često da se koristi u javnom diskursu. I ne javiš. Do you see it, my brother? Da, džaba, što ne lajvam i dalje je tu. Evo, pratimo rad drugih tubera, istražujemo i tako. Samo naprijed imate moju punu podršku. Or you don't see it. Dakle, važno je napomenuti da korištenje ovakvih izraza može biti uvrijedljivo i doprinositi širenju netrpeljivosti. Preporučuje se izbjegavanje upotrebe pogrdnih naziva te promicanje međusobnog poštovanja i razumijevanja među korisnicima na platformama poput YouTube-a. Ja to promičem cijelo vrijeme. Međutim, neki YouTuber počeli su tamo oko da kukumavče, da se žale kako neko želi da ugasi njihove YouTube kanale od kojih oni izdržavaju godinama, djecu, familiju, ovo ono. Do you see it? Znate kako bi vam to izgledalo u ovakvoj situaciji? Recimo, radim ja za neku osiguravajuću tvrtku koja se bavi transportom novca. Do you see it? I svako malo ja u tom transportu zavučem ruku, drpne malo. Zovne mene šef, slušaj, prvo što ćeš ostati bez posla, a druga stvar, snošćeš posljedice tog svog djela, jel to što radiš i kriv. Nemoj, šefe, molim te, pa ja od toga hranim porodicu. Otprilike... Do you see it ili kopat? Dakle, ti ljudi, oni uopšte ne vode računa, ne drže se nikakvih normi, pravila. Pogrešno. Ako si YouTube partner, preuzeo si na sebe obavezu, znači da ne možeš ti da se ponašaš kako ti hoćeš. Tako je. Čak šta više, često tu dolazi do sukoba interesa, čak one te svoje pozicije zloupotrebljavaju u cilju ostvarivanja nekih ličnih vlastitih. Potpuna laž. Tako da kažem. Potpuna laž. I onda kad im se noše... Kaže Fahra, ja kao neko reporta im kanale želi da ugasi, a niko to im ne radi nego izmišljaju. Niko nam to ne radi nego izmišljamo, samo ima live u kojem se vidi da to neko radi 35 live-ova po danu. Pa dobro, ja vjerujem da ima prijavljivanja kanala. Pa ne mereš ti vjerovat, nego si ti taj koji to radi. Naravno, oni sadržaja koji nisu u redu. Pa eto, da nisu bili u redu, ne bi odluka ostala na meni da ja odlučujem da li ću ih obresati. Znači, niko neće tebi doći neki normalan sadržaj. Pa hoće, eto, ja vidio da hoće i čudim se budali i dalje. Ali ne možeš ti, recimo, evo, naveć ja primjere. Haj, navedi nam primjere. Primjere ću ja da navedim ovdje. De nam navedi, haj. Evo, haj. Navest ćemo, dakle, ima tu primjera. Kaže se, recimo, u bosanskom jeziku postoji mnoštvo pogrdnih izraza za žene
koji se Postoji, često koriste u postoji. uvredljivim kontekstima i imaju negativne konotacije. Postoji. Oni mogu biti vezani za karakterne osobine, fizički izgled, društveni status, ponašanje ili za stereotip. Mi smo ovdje Hvala Moljac na 5 eura. 96, ja mislio 95 jebut. napravili ne mogu više popis upratiti. najčešći pogrdni izraza. Mada je ovdje samo jedan mali dio izraza koje koriste ti takozvani veliki poznati youtuberi. Znači u nedostatku argumenata Nikad ovdje nije bio nedostatak argumenata, nego sve argument za argumentom. oni pošto ne mogu da argumentovano potvrde Pustiš bilo koji live je argumentovano potvrđeno sve. priče te koje iznose o pojedinim youtuberkama, oni onda pribjegavaju metodom uvrede. Laž. Pribjegavamo metodi uvrede samo kada uvreda prvo dođe nama, ovo potpuna laž, demantujem. Na osnovu ovih raznih tako što koriste razne ove pogrdne nazive, šta ti ja znam. Demantujem. Pa smo evo mi naveli recimo neke pogrdne nazive prema osobinama i ponašanju. Dakle, ovo što se sad dešava, ovo se zove reportanje. Dakle, masa ljudi reporta sad trenutno ovaj moj live iz jednostavnog razloga, zato što su usmjereni, instruisani od strane pojedinaca. Pogrešno nije to izgovoreno ovdje nikada niti rečeno. Koji jednostavno žele da... Ne, potpuna laž, demantujem. Potpuna laž. Ne postoji tvoj rad. Da istina ne izlazi na vidjelo. Ne postoji istina kod tebe. Kaže, pogrdni naziv prema osobinama i ponašanju. Glupača. Znači, koliko puta ste čuli da su nazvali nečiju ženu glupačom, ovakvom, onakvom i šta. Koliko god puta je ta žena nekog drugog nazvala glupačom, otprilike ja mislim tu neđe, toliko puta su i nju. Ja znam. Dakle, ako ne mogu da uvrijede muškarca, mogu da uvrijede njegovu ženu ili dijete ili šta ja znam. Nakon što ona njih uvrijedi. Glupača, naravno, to je žena koja se smatra glupom. Budala. Budala. Dakle, opći izraz za nesmotrenu ili glupu osobu koristi se i za žene. Tako. Često, nažalost, se mnoge žene nazivaju budalama. I što je najgore, u svemu tome učestvuju i druge žene. Druge žene, dakle, potpomažu te. Zato što i ovi prvi i od te druge žene vide da je ta žena s ovima prva rekla i onda svima jasno samo ti lud. Ja kažem takozvane velike youtubere. Koliko su oni veliki, vi samo izračunajte procenat ljudi koji ih podržavaju. Recimo čovjek ima 400-500 pratilaca, a u live-u mu bude 500-600 ljudi. To je preko... 400-500 A 1000 pratilaca, u live-u mu bude 500-600 ljudi. Pa vi procentualno izračunajte koliko on podršku ima. Ne mereš ti procentualno računat kad imaju tačni kompjuteri, jeboga ti, kako taki se mutav može da rodit. Ima boga mi na analitici, u publici, zadnjih 28 dana 73.000 ljudi. Zadnjih 28 dana. I što će ti procentualno kad ima ovdje? Ali mora ono biti 150.000 nego moraš prestati reportat. Biće vam sve jasno koliko je on veliki. Pa bit će ti jasnije kad ja pokajem analitiku šta piše Anam. A jeboga ti kako taki mutav se oko ti nije mi jasno. Lažljivica, žena koja laže, ta riječ se najmanje koristi, najmanje, vjerujte mi. Pakosnica, također, to među ženama otprilike se koristi, znači kad žena jedna drugoj pokuša bla bla bla, također znači te neke sljedbenice, slijepe sljedbenice tih takozvanih followers youtubera, pa koje se kriju iza raznih lažnih profila, pa onda druge, slobodno mogu da kažem, za njih čestite žene nazivaju ovako ili onako. Ne mere, nije to čestita u tebe žena, to je daleko od čestitog. Ne mere. Namiguša. Namiguša! Žena koja flertuje na nepristojan način. Također ovu imenicu, ne baš u ovom obliku, ali u nekim drugačijim oblicima. Žena koja flertuje na nepristojan način. Često, dakle, namiguša. Youtuberke, da bi napakostili ženama youtubera ili youtuberkama i tako dalje. Ja. Tračara. Sve ti u bocu znaš šta radiš.
Također, žena koja često ugovara druge, dakle, često nazivaju tračarama, tračarošima druge youtubere i youtuberke, a vjerujte mi, nema veće tračara i tračaroški od njih. Čime god da nazivaju, to je nakon što su oni tako nazivani prvo. Fuksa, žena niskog morala, također termin koji se često, nažalost, koristi u nemogućnosti Stanko Bošnjak Dasa, šta znači hafize? Nije hafize, nego hafiz. Stanko. Hafize znači obraćaš se čovjeku koji je čuvar Allahove knjige. Znači, hafiz je čovjek koji Kur'an zna na pamet. U jednoj opštoj terminologiji, međutim, može da bude hafiz i dijela Kur'ana, znači onaj koji nešto čuva. Jesi kad vidio nekog doktora, hirurga, to ti je ovako čovjek što u opštoj praksi onako generalno zna na pamet jedno 48 knjiga. Također riječ drolja, izraza promiskuitetnu ženu, uvrijedljivo. Također ćemo često čuti, nažalost, u korespondenciji, u komentarisanju, dakle, ti pojedini ljudi daju sebi za pravo, znači, na taj način da komentarišu tuđe žene. Nakon što se na taj način komentarišu naše žene. Dobro, možda ne na taj, ali na taj ni ne znate, jebi ga. Na taj samo mi moramo odgovoriti. Dakle, kada ne mogu drugačije da dopru, znači, faktički njihov krajnji cilj je vrijeđanje, uvreda, izbacivanje iz konteksta. Naš krajnji cilj je da ne mere Hamdija kras humanitarne pare i da ne mereš ti reportat sa lažima kanale po YouTubeu i gast. Ljudi. Lijenčina, žena koja ne voli rat. To je još i pohvalno. Zlica, zla, pakosna žena. Žlica? Ovo je pohvala kad koristili ove riječi. Također imamo pogrdne nazive prema izgledu. Debeljuca, žena s prekomjernom pogrdno. Kod nas u Bosni debeljuca se čak ne smatra pogrdnom, već pohvalnom karakteristikom. Popunjena. Toga ima napretek, nažalost, izraz za ženu koja se smatra neprivlačnom. Dakle, često koriste ti pojedini youtuberi. Nije često. Dakle, jes budali džaba govorit, niti je često, niti je u nedostatku argumenata i dokaza, nego samo kad se nama tako obrati, onda mi tako odgovorimo. Samo tad, ne često. U nedostatku, kada neka pogrdna riječ postane s kojom se opisuju žene i tako dalje, ona kada postane normalna, onda se traga za nečim novim, gorim, ružnijim, tako dalje. Čorava, žena sa slabim vidom, pogrdnom. Dakle, frljava, ovakva, onakva, čorava i tako dalje. Čuo sam, dakle, nažalost, često da ti youtuberi, veliki pravednici, dakle, ljudi koji su htjeli da sruše. Ne mereš, dobro. Državu Bosnu i Hercegovinu, ali sebe nazivaju najvećim pravednicima. Nije, srušit su je htjeli ti koje je Šeranović zaustavljio. Nije on htio srušiti. Da, nemoj izvrtat kad ima da mi sebe ukucamo i pročitamo. Čuo sam, nažalost, da često sa ovim karakteristikama opisuju pojedine žene. Jes to ružno, to je Štrklja. Ali eto. Izraz za visoku i mršavu ženu. Nosata, žena s velikim nosom. Baba, pogrdan izraz za stariju ženu, često s podcjenjivačkom notom. Nažalost, i ovo smo često znali čuti. Često. Pogrdni naziv je prema društvenom statusu. Aha. Udavača, žena koja očajnički traži brak. Što li mi ovo slušamo? Zatim imamo naziv starleta. Žena koja se smatra plitkom i fokusiranom samo na izgled. Zatim imamo, recimo, naziv... Ko to definisa? Žena koja se s partnerom isključuje zbog materijalnih koristi. Material things. Zatim kokoška. Žena koja se smatra površnom ili glupom. Papučarica. Kuferuša. Žena koja kontrolira partnera ili mu dominira. To jeste papučar, jel? Večera se hamam po ženama iz stresa.
Također imamo i regionalne i specifične izraze koje se, ali vjerujte mi, ovo ide ludlo dalje, ide. Koristi se kod nas. Ide, ne prestaje. Srbija, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. Palat na 2 C. Slovenija manje. Ali mislim otprilike da se najviše koristi, dakle, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, da se najviše koriste ovi termini. Vještica, izraz za zlobnu ili zavrnutu, seljan. Hvala je Dina na 5 eura, slabo nešto lajkata, ne znam šta je. Za ženu koja se ponaša podmuklo. Imamo zatim pogrdne nazive prema stereotipima. Moljas, hvala na 5 eura, evo još malo da terorist nastavi da luduje, baš me uspavljuju ove ludorije. Mene uspavljuje što ne vodi nikuda, lot, haj, eto, haj. Uvredljiv izraz, više bi rekao da ovo više imponuje ženama. Krava, izraz za nespretnu i neinteligentnu. Kao! Također često se, nažalost, koristi kod vrijeđanja, nažalost, često koriste ove izraze, jel? Ovca, izraz za naivnu i glupu ženu. Zmija. Domu za nešto vidio sam. Pa ne znam, ja ovdje sam... Marin 571, isto pozivnica da čita. Pozivnica za sahranu. Izrukao sam samo ove neke. Voli on spiskove čitat. Dakle, kao i kod muškaraca, upotreba ovih izraza varira ovisno o tonu, regiji, kontekstu, ali njihova upotreba se općenito smatra uvredljivom i neprimjerenom. Dakle, ti... Nazire se kujurina! YouTuberi. Nisam ti Marine srce dao jeboti sebe. Nažalost, često, dakle, koriste... Ne često, sad ti ja objasnju. Kao sredstvo nazive smišljeno biraju nazive s kojima će da vrijeđaju. Pa kad smišljeno nas vrijeđaju, šta ćemo? Jednostavno da čine, to je bukvalno nasilje. Nije, to je odgovor. To je reakcija. Internet nasilje, dakle, laž. osobama. Potpuna laž. Da li nemaju mogućnosti da uzvrate, da li ne znaju da uzvrate, da li neće da uzvrate i tako dalje. Pa znamo samo što vi vičete, nije. Vrši se teror. Ne vrši. Bukvalno se vrši terorisanje. Teror ti vršiš, ti si terorista. Osoba. Ti si terorista. Putem socijalnih mreža. Ne vrši se to, ti si terorista i ti to vršiš. Vršiš. Na TikToku i na YouTubeu, što naravno... Nije na YouTubeu. Ima svega i na... Na YouTubeu tebe ja dobro držim za prijuzu. Također, recimo, imamo izraze za muškarce. Ajmo malo o nama sad. Kao što su, recimo... Da vidimo samo šta je sa... Šta je sa zvukom, da vidiš. Ode flegmatični... Recimo glup... Kaže flegmatični, ja ne znam da li je u redu da porodičan čovjek svaku noć provodi u kafani ili restoranu bez svoje supruge i da drži live umjesto da bude u svojoj kući pa da odatle drži live. Ode flegmatični, sad će otići. Dovoljno bogat riječnik da na neki prigodan način opišu, ukažu na stanje određene osobe, na neki kulturan, normalan način. Oni gledaju po svom tom siromašnom riječniku, kopaju za onim najgrubljim, najuvredljivijim izrazima i s tim izrazima nazivaju tu osobu. Potpuna laž, pogrešno. Glupa ili nesmotrena osoba. Ludak, osoba koja se ponaša nepromišljeno ili iracionalno. Ti, to si ti, ludak. Šupak, vulgaran izraz za kukavicu ili nepoštenu osobu. Anus! Dakle, po meni, većina ti YouTubera su pravi šupci.
Znači, pravi šupci. Ali makar nismo teroristi. kukavice, Eee, lopovi, nepoštene možda osobe šupak jesam, ali koji terorista ne ne. smiju stat direktno pred određenu osobu i reći joj to. Ja bi volio, zaista. Zaista bi ja volio i presretan bi bio. Kada bi vidio snimak nekoga od tih youtubera da stane face to face osobe koju hejta, koju napada ono, da stane u lice sa njom i da ga neko snima da on izgovara toj osobi te riječi. Ja bi baš volio da vidim to. Međutim, to je nemoguće. Zašto? Čmarni Kolutić. Zato što su te osobe pravi šupci. Žao mi je, oprostite što koristim ovaj izraz. Sorry, my Pošto je people. ovdje tako opisano vulgaran izraz Tako za mu kukavicu aj ili nepoštenu iščitu. osobu. Dakle, to su uglavnom nepoštene osobe i kukavice. Takvi ljudi koji žene napadaju i vrijeđaju, znači bukvalno. Znači čak ne smiju face to face doći žene lice u lice. Eno, vidjeli ste kod pokojne bake Mare šta se je desilo kad je onaj pokušao, Alija Velija, kako se je zvao, kad je pokušao da vrijeđa Izudinu, pa je dobio nogom. Nije on pokušao to, nego Izudina, ona je krala od nje i otela joj pare, on primijetio, pa zato dobila kaznu od policije. Moljac, hvala na 5 eura, jesi li se utušiš li sam? Nego je ona dobila kaznu od policije za remećenje javnog reda i mira, a ti braniš njih. Samo ti, univerzalni pedofil, lažete sve jednu rečenicu za drugom. Zatim, Balavac. Veliki pozdrav za najjačeg igrača PUBG-a, vistu od stream snajpera Šljuke. Šljuka, jebem ti mater u pičku. Mlada i nezrela osoba. I uglavnom se ti youtuberi ponašaju ko balavci, ko balavurdija. Džeparoš, osoba koja krade. Dobro, ovi su krali malo veće cifre od države, znači nisu oni baš one sitnije jajere džeparoši. Ono što džepare po tramvaju, ovi su malo veće cifre uzimali, ali eto, mora im se i to pripisati, znači. Nije YouTube u vlasništvu Bosne. Smrad, osoba s lošim karakterom. I smradovi su, vjerujte mi da su veliki smradovi, ti ljudi. Lažov, osoba koja ne govori istinu. To si ti. Dakle, ti ljudi konstantno manipulišu masama, manipulišu svojom publikom, lažu. Također i tebi i familiji, jebem ti familiju čitavu Šljuka. Naveo sam na početku primjer objave s jedne zajednice gdje jedan od njih objavljuje to i to na svojoj zajednici, a u svojim live-ovima konstantno radi nešto suprotno. Prevarant, Moji live-ovi svi dostupni, pa pustiš i vidiš šta ja u tim live-ovima radim. osoba koja vara druge, također. Jadnik, osoba koju se sažaljeva, često nesposobna. Dakle, taj jadnik, čim malo osjeti da bi mogao imati problema, odmah poče okolo da... Odmah te objasni da ti mogu imati puno problema. Da plaće, da kuka, da cvili, nemojte mi gasiti kanal, ja od toga državam porodcu, ja ovo, ja ono. Ko je Šljuka? Dena Versa, Šljuka ti je pošto ti si žena koja voli onako objasniti do tančina kako je. Šljuka ti je tip koji dođe ubijat mene u igrici pratiti gdje se krećem, da bi mu ja sasovo kako bi on mogao reportat na Redditu da ja sujem u PUBG-u, znaš. Al reporta samo da ja sujem, ne kreni od početka nego od 35% kreni. Kreni od onog kad ja počnem psovat, ne kreni od onog kad je on došao na live. I onda on to objavi na Redditu i onda ne bude ništa i onda to ponavlja stalno i onda ja moram unići tam na PUBG Discord, official, napisat partner iz Bosne, da mi admina, pa da me ljudi spoje, pa da to prestane. Eto, to ti je onako ukratko. Zato mu ja sujem i dok sam živ, njima ću sovat. Gdje si bio ranije što nisi razmišljao o tome? Kad si napadao druge ljude, kad si vrijeđao druge ljude, budi muško, podnesi uvredu. Ako ne možeš da podneseš, odeš kod lično i kaj, slušaj, ja protiv tebe imam to i to. A ne ko kakav ovdje nazove, evo, ko kakav smrad recimo,
napiješ se, nadrogiraš se, šta već uradiš i onda čovjeka izvrijeđaš i onda poslije kad dođeš sebi, kad se otrizniš, joj nisam trebao, pa trči tamo da mu se izvinjavam, ja u live-u, ovo ono, ko da je neko budala. Zatim, pogrdni naziv prema izgledu, debeljko, osoba sa prekomjernom težinom. Ima eksera, ima u izobilju, ima eksera, više nego u obiju. Speed ušmrkam pred očima djeteta, cheese nacrtam članskom kartom SDA. Bruj, čašija, neko daju načina, to sam ja, bošnjačina, tvoja narkomančina. Bilice, Rame, Salkić, linije, Zahiragić, poluputnicu, nekcus, papo, zub na crni vrh. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena, SDA, MDMA, SDA, MDMA, tonik džin, ne gledaš, SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Ima puno droga, ne bježim od baba roga, u meni puno droga, udara me s noga. Ja sam Nunu, ne Picasso, malo magije, malo sasu, dok uživam u drogi, njegov udara me basu. Kad me zovne Zaha, u dandu igram šaha, viđi jesam raka, pucam više poslije rata. Babine su pare oko mene, puno minđi, zove bake riđi, bacit ćemo džiđi minđi. Speed, stand up, amfetamin. Ujebim sprči garib. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena, SDA, MDMA, SDA, MDMA, tonik džin, ne gledaš, SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Mekušac, to je osoba bez stava ili odlučnosti. E pa, on mekušac, pa su pokušali. Ja se dobro sjećam. Selam aleikum, ima ih koji nose sunčane naočale. Ciganin, uvredljiv izraz koji se koristi redovna gimnastika, da! U kontekstu, što je nažalost pogrešno. Selam aleikum, ima ih koji nose sunčane naočare u kući isto. Pa jest, nažalost. Ima. Znači, ne smiju čak ni da im se oči vide. Ne smije. Seljačina, osoba koja se ponaša prosto nekulturno. Džikan, pogrdan naziv za nekoga iz ruralnih krajeva. Džukac! U urbanim sredinama. Naziv za salku. Tupan, osoba koja je tvrdoglava ili nesposobna shvatiti nešto. Dakle, ovi izrazi mogu imati različite intenzitete uvredljivosti ovisno o tonu, kontekstu i regiji. Upotreba ovakvih izraza često se smatra neprimjerenom i uvredljivom. Samo malo. Unappropriate. Ok. Dakle, ja ovaj put još jednom pozivam te streamere, takozvane, samozvane, velike, propale youtubere, čiji je rad naravno u silaznoj putanji, to se primijeti. Znači, to je neminovno da je njihov rad u silaznoj putanji. Uzmite samo digitalno, izračunajte brojeve, posjete, preglede, ovo ono. Šta ti dobiješ na 10.000 pregleda? 20.000. Dobiješ 3 marke, 2-3 marke. Čovječe, i ti svoju čast, svoj obraz, svoje sve si prodao za par maraka. Esselamu alaikum. Alaikum salam, Sanita Subašić. I više ne znaš šta da radiš, čovječe. Znači, prelaziš sve moralne granice. U redu ako ti imaš sukob sa mnom, ja s sobom, u redu mi kao muškarci, pa ćemo to da riješimo na neki način. Ja, nije bitno. Kako, ovako. Ali čovječe, ti nisi u stanju. On je fin!
Hvala ti, Adoks, na 2 eura. Ti si došao s namjerom da provociraš, zato ja ignorišem tvoje komentare. Znači, svaku provokaciju, ja ignorišem to, zato nešto da čitam. On ignoriše provokacije tvoje, ne zanima ga. Dozorije tu tvoje da piši, provokacije, ti se umislio da si ti nešto tu. Dakle, komentar. U nedostatku, u toj svojoj nemoći, ti youtuberi, znači oni se odlučuju za vrijeđanje. To je laž. Selam aleikum, brate moj, kako si mi? Munib Hasanović. Aleikum selam, rahmetullahi berkatu. Dobro sam, Munibe. Hvala na pitanju. Evo vidiš kako Muniba pročitam komentar. Bez ikakvih problema. Vidi ovo što je žestoko. Dakle, ti ljudi u toj svojoj nemoći, u tom svom jadu i bijedi, tako da kažem, oni ne znaju drugačije kako da se izraze, oni su sami sebi sudili taj put, skučili se na taj jedan skučeni prostor, jednostavno iz kojega ne znaju da izraze. Mučki provokator! Da svaki taj izlazi put koji bi oni nalazili, morao bi da bude mukotrp. Mučki provokator, 5 eura, ma nema on pojma. Oni zato nemaju vremena iz nekog razloga, nešto i pritišće. Da li ih pritišće dugovi, da li ih ljudi ganjaju za pare, da li ovo, nemojte, vratit ću, sve ću vratit, hoću Allah. Hoću Allah mi vratit ću. Dodat ću vam kroz prozor. Djelovanja su sveli na prostoriji iz koje mlate i pričaju i to je to. Znači, sav taj djelokrug. Jednostavno ljudi sami sebi zatvore. Ima li ovi internet pantljičara? Dakle, ljudi sami sebi ograničaju prostor. Zašto? Što meni treba da ja vrijeđam nečiju ženu i djecu? Pa što vrijeđam? Što to meni treba? Ne znam, nije. Nečija žena i djeca uradili? Ne znam, nije. Postojala, nisu izgorila. Kaže, pravi put. Nažalost, omladina se povodi za takvim pjanama i narkomanima. Pa zato se ja i borim. Na legalan, legitiman način protiv tih pjana, narkomana. Kakve fuj optužbe! Koji pokušavaju da kreiraju. Kakve fuj optužbe! To neko javno mnjenje. A da li su te optužbe moguće? Pa čitaš one koji nemaju hrabrosti da ti postavi... A da li su te optužbe? Bez uvrede ili neke agresivnosti. Flegmatični, ja možda izgledam glupo, ali budala sigurno nisam. Znači, ja sam odmah shvatio. Ni majci na ler, spida ne dan. Kad god me vidiš, ode me bomboni i još neka hemija. Metem kao komunalno preduzeće, trocifrena cjevčica. Kuda sam Aca Lukas, kuda sam Charlie Sheen. Pretjerao s fuksama, fosovo sam hip. Bijelo metemu, poslije braća ne ostane ništa. Teglim za petero, nema bijelog, nema spida, lajne metemu. Kad te cakao skače si legendo, ni staroj na lev, spida ne dam. Pucam sa žutim snu. Nema minutu! Mili, tetka $5. Da ne bude tetka škrta, Saudi Vehab hoće da mu kažemo u lice. Hoće li nas udariti? Ne zna on riječima ništa, samo prijeti šmrču, on bi samo da naređuje. Pa zato ja imam ovdje sklop numera! Sklop numera! Ha? Šta? Če? Aha, 91 marka, nije, to je lažno. Život je na iglama, ofiran jako, pa sam zato pao, a bila čista petica. Ma evo djeco gudra, evo vam djeco speed, ponekad robu udaram, stružem zidu speed. Bijelo metemu, poslije braća ne ostane ništa. Teglim za petero, nema bijelog, nema speeda, lajne metemu. Kartica kao giljotina svjetska, Jesse legendo, ni staroj na ler, speeda ne dam. Ja mogu na mlinu radit! Ni majci na ler, speeda ne dam.
toga ne kaže. Sad hoću pročitati, neću, nije bitno. Uglavnom, sloboda govora. Uvodim demokratiju na kanal. Freedom of speech! Jer jednostavno ljudi, kao što rekao, u nedostatku hrabrosti, u tom svom kukavičluku, kaže, flegmatični, nemam pojma o kome go... moj flegmatični. Šta ću ja, Mihajle, ne odlučujem ja kad će stati. Bakir Izetbegović, neka vam Bog na pomoći. Ne, Bakir Izetbegović je moj ratni drug. Jednom, dva put smo nosili pušku rame uz rame. Jednom i dva puta. Znači, vi ste potpuno isti ludaci. Dobro je, nek si nam rekao on tato. To je siguran. To je moj ratni drug i ja to ne zaboravljam. Izlazi duhan! Moraju neđe kutije izaći. Uj, pa ostvario sam cilj, čoveče! Mija Khalif, ko je pobjedio za Milku? Sad tamo u YouTube-u se kliknu kaj je ovaj streamer dok live-a obavlja ciljeve ove što zada. Nije to samo još jedan kanal. Tam čekira se ovako jedan onaj. Uroš Blazinšek 10 eura, reakcija Gurbeti jedna od najboljih. 5 eura, Moljac, udara ga Mokar Speed, bugarski izgleda. Pa ne znam sad ko je ovaj distributer za Berlin. Kartice od roditelja da bi njima donirali ovo ono... To ste vas dvojica sad ovo što ste... Iću u banku, vidi, Otiće otac! Hodi vamo ba. Šta to ti? Kome ti? Tako da to i ta vrsta prevare će brzo da stane, znači. Moje je legitimno pravo. His legitimate right. Ne može niko zabraniti ni osporiti. And nobody can... Da ja zagovaram popravak stanja na socijalnim mrežama. Bez obzira koliko to kome izgledalo ludo i ovako i onako. Neki ljudi osuđuju me na neuspjeh, na ovo, na ono. Ja ustrajavam u tome. On ustrajava, on. Dok me god Allah drži na životu, ja ću se truditi na popravak. Kaže Muamer Sakić, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Pa, Muamere, sjesti. Ma nema veze, Muamere. Oni be izvine, ali neke komentare ja ne mogu čitati. Opet kažem, moje dostojanstvo mi ne dozvoljava da kao što rekao, ja ovdje govorim da se to ne radi, ali opravdano je kašnjenje. U redu, Muamere, Moljac čeka Miju Khalif, on je pobjedio. Dakle, Munibe, ja ovdje govorim... Zamolio te broj da nam ostaviš. Mogu ja to podržati to što ti... Munibe... Sve i da je to tačno što ti tvrdiš... Moj Munibe... To je sramota i to treba prikriti. Tuđu sramotu. Kaže Allah Đelešanu, ukoliko prikriješ sramotu drugog muslimana, drugog čovjeka, sad nećemo ulaziti u to, jel neko musliman nije, Allah će prikriti tvoju sramotu na sudnjem danu. Tako da nemojmo sebi dozvoliti da se utrkujemo. Znači mi ovdje večeras upravo govorimo o nečim sramotama. Govorimo o tome kako prikrivamo ih, jel ih prikrivamo? Izlaze. Zašto to javno govorimo? Zato što ljudi izlaze i javno sramote tuđe žene, tuđe članove svojih porodica. Ali kad ti prvi to, kad ti prvi napadaš, to tako. Jeste upravo to, ali on nije ni čovjek, kamoli nešto. Dobro, to Allah Đelešanu. Adi se, rekao sam ti mater, ti jebem da ovdje više ne dolaziš, koji dio ti nije jasan. Nikad, ni pod kojim nikom, ni na koji način se ne javljaju uopšte. Neka presuđuje. Nismo mi sudije, razumiješ?
mi smo ovdje da govorimo o određenim pojavama. Znači, Pojave. da osudimo te pojave kao ljudi. Da kažemo to i to nije u redu. Evo opet ukro, da nemoj krast! Hvala ti što si poslao pare, lažne, ali nisi trebao doca karticu lažnu krast. Radi njegovog zadovoljstva. Bitno je, ja molim Allah da me nagrade za moj trud. Trebao si mu onda popušta, ne gast men kanal. Ako je to radi Allahovog zadovoljstva, ti si trebao Allahu popušit, a ne men gast kanal. Allaha. Moje je da uradim ono što ja mogu. Ja. Dakle, da pozovem te sileđe, razumiješ, komotno mogu da kažem, te šupke, te sileđe. Baš ne, šta nisi rekao, ko da je bitno više. Kaže, Munib Hasan, kaže Muamer, isto stvar je i univerzalni majstor govorio svojim pratiocima da se ne diraju djeca i žena, a slaba i Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Molja s 5 eura za Adisa, jedna od Kemala Malovčića, Sikter, Mala Sikter. Sikter, vozi, čao. Vrijeđaš nečiju ženu da je nazivaš prostitutkom, da ovo, da ono. To si ti radio. Ko ti je dao to pravo? Ko ti je dao pravo to da ti to radiš? Ko ti je dao to pravo? Odakle ti to pravo? Odakle ti to pravo? S kojim pravom si to radio? Ko te ovlastio? Ko te ovlastio, majmune? Zašto? Zašto? Znači nemaš drugog načina, znači nemaš hrabrost. You have no bravery. Znači, nemaš hrabrosti dovoljno da se sretneš tom osobom. Nemaš. Da odeš, da staneš pred... Ja. To kod mene ne pije vode. To ne. Mogu ja, brat, ja sam takva osoba. Dođem face to face, pa meni kad pukne film da te zgravim zagušila. Da te natjeram, da se predomisliš. Samo face to face. Nemoj mi ovako, onako, ovo, ono, ništa to. To je dno dna, ali mogu li ti ja objasniti što? Da znam ja što, radi para, samo radi para. Bože, sačuvaj. Ali ovo čista matematika. Kakve bljuvotine? Na 20, na 30 hiljada pregleda. Kakve bljuvotine? Nema ni 2 marke, 2, 3. Ma kakve bljuvotine? Znači, što da priča i dan i noć, da ovo, da ono. I zamisli, ti sebe ponižavaš, čovječe. Ponižavaš se do te mjere, spuštaš se ispod svakog nivoa. Da bi zaradio. Što ćeš nečiju ženu tamo, da li Elmednovu, da li Hamdinu, da li moju, da li nije bitno čiju. Da li moju? Evo, Munibe rekao ti je Muamer, znači... ali ima još jedna teorija osim para. Haj reci koja, samo molim te, onaj vodi računa. Možda je i to, možda nije ovo. Vodi računa. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Mi nismo Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Mihajlo Borovčan 150 CZK, šta ima novo u Klokotnici? Evo samo da od Jadranka Kosor. Da. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Jadranka hvala na 5,71 eur. Mihajlo oko... Oko Klokotnice vukovi čekaju da se presuda iščita ili da se ne iščita. Jedno će dočekat. Jer sam ja takav čovjek. Ja na svačije dijete gledam kao na svoje vlastito dijete. Evo sad ima 4 sata šta rastezat s pekmezom po kauču. Ko mi je laha. Znači, to kad uvrijediš nečije dijete, isto ko da si moje dijete uvrijedio. Šta je krivo dijete? Dijete je nedužno. Šta je ono krivo da ga psuješ, da ga vrijeđaš, da ovo, da ono? Također žena. Šta ti je nečija žena kriva? Da je Mi ne znamo to i dalje ne znamo. Da je najgora. Ne znamo šta ti je ona kriva da je vrijeđa? Šta ti je kriva, što si vrijeđa? Da je nazivaš ovako onako. Što si vrijeđa? Šta ti je ona kriva? Šta ti je kriva? Ako si dovoljno muško. Ako si muško, a da nisi. Otiđi, zapucaj, ako treba pa dođeš, zakuca, pa hajdi, uradi to.
Ne bi ja djecu nikad uzeo u usta, Allah najbolje zna. Vidi Munibe, pišeš neke stvari koje nisu u redu. Munibe. Nije žena kriva što nije znala odabrati. Nije njoj drago što je neko takav, ali šta ćeš, djeca, ovo, ono. Nemoj ni druge članove porodice. Jeste. Dakle, nemoj ljude koji nemaju veze s tim. Nemoj. Nemojte biti vi kao neki ljudi koji se tamo napiju se, pa prelaze svaku moju moguću granicu, pa poslije to brišu, pa ovo, pa ono. Ko su I to ti tu ljudi koji su blizu mene, a nemaju hrabrosti da dođe face to face. Da ga ti, ovi koji su blizu, znaju. Ti da ga... Imaju ti koji su blizu mene, ali ne smiju. Bujrom, evo dođi, evo ono da ga mene ti. na Špandavu. Sjedim kod Albanaca, hajde Bujrom. Dođi ako imaš onu stvar, pa face to face, evo odmah okrenemo kameru. Odmah, evo ovako, ti tu, ja ovdje. I rješavamo stvar. Eno zamišljeni prijatelj! Ne bi on nikad on ne bi tuđu, što nam je trebalo da mi njemu to, eno, sjedi i oni zamišljeni prijatelj, sjede i svađaju se. Tako, dođi ako imaš hrabrost, dođi ako si faca, bolan. I to je to, tako se stvari rješavaju, da li virtualno, da li ovo, nema virtualno. Ja. Pravi muškarci tako rješavaju stvari. Ja. A neko kakvi jadovi. Pa kako ću kad ne smijem iz sobe izići, kako da to onda uradim? Kriti se tamo iza tastature, iza naočara. Pa eto, pa vidiš, pa kako ću onda, pa kako ću? Pa sutra, pravda to već, ja bio pijan, nema kod nema to u njega, to si ne. Znači, ako se nekad sretnimo face to face, vidjet ćemo hoće li to biti opravdanje. Ti stvarno misliš kad bi se mi vidjeli da bi imao ti kad šta nešto pričat meni, nešto da ti nešto pitaš nešto, da ja te odgovaram, da. Ti stvarno misliš da bi to tako? Da bi mi nešto utvrđivali, šta je kako bilo. Pa da li ima guta usput pa meni? Ti misliš tako bi to? Ako si odabrao taj put i način, na taj način da zarađuješ, da izdržavaš porodicu, da ti je to neki pomoćni izvor prihoda, da ovo, da ono. Kaže, samo nek se kriju, struhnuće u onoj stolici. Jeste, i ta neka priča o tome kako se porez plaća Americi, ono, ne more sine. Ti si dužan Americi 30% da platiš, da ono tržište, da uzmaš pare. Mora pisati da na njemu nema zarade kao na Easy. Eksplodirat će mu glava, nema od tebe gledalca kao od drugih, najviše 600. Stavi seljančuru, bude 1700 plus. To za porez ima papir da to provjerite. Evo ja baš čekam koliko smo puta prijavljivali policiji, nema kome više. I ja čekam, ne znam šta im, ja boga morat ću opet, hoću tako mi čitaba. Možda oni i čekaju da vide hoćeš li ti zarađivat za opet ili hoće li biti dovoljno jedno, ko zna šta radi. Dakle, jednostavno imajte ljudi dostojanstvo, pa nemojte, volim pa da... Have a dignity! Nekim, hajde tako da kažemo, u zreloj dobi da se ponašate gore nego djeca, čovječ. Pa šta ću ja kad su mene u 30. sustigle 20. Šta ja mogu onda? Znate kako smo mi... Šta ja mogu kad sam mlad u duši? Vidim, jedne sjede, nema crn ko ugarak. Takve likove... Doli isto nema jedne sjede. Nazivali u moje vrijeme dok sam ja bio tineđer. In his time! Radio mu mozak do 10. godine i zatiltovo. In his time! Njemu 20 on se ponaša kao da mu je 10. Do you know about it? Tako. Ili kaže, izgleda spavao 20 godina.
Dajte, molim vas. Znači, ja razumijem i tu stranu. Da ljudi žele uspjeh na svaki mogući način. A ja ti garantujem, ne znam šta je terorizam, znači znači, ja razumijem i tu želju da se 100% bude uspješan, da se bude u trendu, da se bude tu, hajde da kažemo, u nekom vrhu, da se uživa u toj slavi u kojoj se nekad uživalo. Of the scene. Dolaze nove generacije, gazete. Yes, new generations are coming. To je to. Ko je mogao zamisliti prije par godina da će Juske da ima 600-700 hiljada? Ko bi rekao to? Momak sjedi kući na računaru, napravi video. Ja, a ja na panju i sa sekirom. Sjedi kući na računaru. Ja sjedem u komšije kod kuće, ne sjedim kod svoje kuće i na panju napravim video. Napravi video, obrazloži temu, 600-700 hiljada. Ja napravim video i ne obrazložim o čemu je taj video bio. Ko je računao s tim? Ko je to računao? Ko je to? Dolaze. Doće vrijeme kad će i Jusketa neko pregaziti. Doće. I on ču i ovoga i onoga. Ma ne! Smjena generacija dolazi. Bože moj, idemo i Bakira dalje. Isto došlo vrijeme koje pregaziti. Ali budi dostojanstven. Ima svoje dostojanstvo, ima i nešto po čem ćete ljudi pamtiti. Ja! Danas, sutra, kad odeš s ovog svijeta, kad umreš, te ljudi pamte. Kaže Muamer Sakić, ako si izlapio sa idejama, nemoj preko drugih praviti kontakt. Pa jeste, ma dobro praviti preko drugih. Ali nemoj praviti preko drugih. Svaku moguću. Dajte, molim vas. Što ti to treba? Why do you need that shit? Delta Studio, selam zemo, alejkum selam zemo. Nemoj prodati svaku moguću granicu dostojanstva, nemoj gubiti obraz, bolan. Nemoj gubiti obraz. Ja ti kažem, evo, hajde, budi muško. Si već. Faca. Budi muško, zađi bolan na ulicu. Ne moraš s prvim komšijom. Ti par kilometara od kuće. Nađi nekoga ko se ne sviđa. Povedi nekoga da drži kameru, da te snima, ne govori mi se svašta ufati. Potuci se ako treba, objave na YouTube-u. Allah, imat ćeš veći uspjeh nego ovo što radi. Ne smijem, Allah! Jer ljudi konstantno, nakon te tvoje neke šupačke priče, kako kaže ovdje, šupak, vulgaran izraz za kukavicu i nepoštenu osobu. Nemoj me vrijeđati! Znači ti si jedan veliki šupak. Te nemoj! Ti si jedan veliki šupak, koja ne smije da izađe iz toga. Izađi, bolje. I šupačka ti je publika, ba. I ta publika koja te prati, sve su nemoj mi moljca dirat, nemoj. Izađi, odmakni od kuće, kilometar dva. De, nemoj to! Posađaj se sa njim. Nemoj dva! Kaže, pravi put, znaš ti dijaspora šta je Lutov narod rekao njemu kad je pozvao da se okanu tog što su radili? Hajde, reci nam, šta je rekao? Tell us! Kaže Muamer, ja gledam sve ove streamere iz Srbije i Hrvatske, ljudi streamaju igrice i ponekad vrše reakcije na neke smiješne videa ili nešto drugo i snimaju. Balkan Community $5, ono će prijetiti ljudima koji podržavaju određene ljude, klicom u jebem, ono će neki red da uspostavlja i da nameće bijednik sa povećanim estrogenom i posmanjenom pindilicom. Namjerno nije da upalim live, čekam, pa nekad najavim, pa ne od... Pogubi se lik, ba. Lik se pogubi. Ne znam šta da radim kad on to tako mene voza. Samo povežeš stvari. Ma jasno je mene, razumiješ, međutim... Njemu je jasno! Smatram baš toliko prljavom sredinom, razumiješ? Njemu je jasno! Ima tu čistih, dobrih stvari. Kao što je Robert Dacešin. Ima tu stvari i sadržaja, samo treba sebi
Samo treba sebi to lijepo klasificirati. Ja. Delta Studio. Šta je smiješno? Dakle, može se ja razumijem. Jesi li primijetio da ti i pedofil morate po dan dva odmarat? On večera se liječi u transu svom. Ne merete sustići. On odmori 2 dana pa ti onda pokušaš. Pa onda ti moraš odmoriti, on nastavi. Jesi primijetio da morate preko dan odmoriti? U zabačenoj sredini gdje žive ti pojedini youtuberi, a nađu oni novu žrtvu kad nema tebe. Pa smiješno što kažeš da... A ja, bukvalno se pogube ljudi, ne znaju o čem da snimaju. Šta da priča? Ne znaju o čem da snimaju. Ne znam. Pa nije valjda... Halo ba, pa nije to... Jel to bogati YouTube? Jel to ko je to? Nisam znao da sam tolika faca. Jel to ko je to? Da malo pripazim da me Japanci ne ukradu, čovječ. Daj pa čovječ. Ako mi YouTube prepozna, gotovo je Mr. Beast. Mr. Beast? Dijasporac ulijeće. On ulijeće neđe. Ne mogu da vjerujem da su neki ljudi do te mjere intelektualno siromašni. On nešto i dalje pokušava. Nemaju o čemu drugome da govore. On se i dalje nada nečemu. Nego neka ba sevape sirotinju nahraniti. Ma dobro, razumijem ja, ali ne po svaku cijenu. Moji čast i obraz nisu na prodaj. Pa ti to nemaš. Ali ne znaju ti ljudi još šta im se iza leđa valja. Ne iza leđa valja, molim te. Nisu svjesni šta radi. I sutra kad klepnu bit će ja pomaga. Ja moram poruku naći što mi je čovjek poslao. Može li kako da se dogovorimo? Nema dogovora. Sa mnom dogovora nema. Ja ni od koga nisam tražio da me napada, da me ljaga, da me ovo, da me ono. Boga mi. I kao što sam rekao, znači, to sam davno izjavio, znači, moji advokati su ti s kojima će moći da razgovaraju, sa mnom nema. Ja. A vi glumite hrabrost pred svojim pratiocima. Čovjek neku noć što mi je ulazio u kompjuter, a nije. Čovjek. Javio mi jedan čovjek o njemu što zna malo više. Ko je taj, šta je taj? Kaj je ovako, ja sam bio terenski radnik i mi smo imali naloge kao valet. Na svom akauntu i možemo puštati uplate i nas zadužuje. I onda mi predamo novac i razdužimo, što znači utaja poreza. Jer nijedna od tih uplata ne prolazi kroz fiskalni. Nedavno je dobio po nosu jer je srao bivšem kolegi i bio njegov drug. Glumio debila i momak ga našibo kao džukelu. Frajera glumi samo svojoj ženi koju je mlatno. Čak ima zapisnik u Muriji. Ne znam tačnu lokaciju od jednog ap gdje u Horni umjesto sektora postavio kameru neku ženu špijunira. Bolesnik, pičketina, obična buraz, našibo se steroidima do te mjere da skoro nije umru, al džabe kad su muda malena. Ako mi još nešto nam padne, pišem ti odmah, sastavim mu jedan klip. Čovjek radio 4,5 godine kod od tog što će servere drži kod sebe džebijel u gradačcu. Pa kad nestanete sa YouTube scene, kad vam se zabrani pristup internetu, onda će biti jaj pomoć, onda će biti plakanje. Evo, hoće da mi, ne da mi da hrani, uzima mi zaloga ispred djeta, ne diraj mi u siniju, ne diraj mi u kiflu. Ne diraj mi kifle! A ja. Ja samo dakle pozivam na jedno normalno ponašanje, pogrešno, jedno ljudsko ponašanje. Pogrešno. Kaže lik da si ti njegov brat. Jesam. Na jedno normalno, na jedno ljudsko ponašanje, na jedno korektno ponašanje. Bože, sačuvaj kakve laži. Ženama, prema kakve laži. Dakle, oni u toj svojoj drami pogube se. Kakva izmotavanja i laži. Pa poslije brišu. Bože, sačuvaj, kakve laži. Mislim, to je dno dna. To je dno dna. Kakve laži. Treba to da psuješ nečiju djecu. Mene je da ne znam koliko... Kakve laži, Bože, sačuvaj. Da psuješ. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj.
ružna riječ. A ja kakve laži? Izleti, ali čovjek se povrati, pokaje se. A jebo, Kontaš, vidiš gdje si fulio. kakve laži? Allah oprosti, razumiješ? Ali konstantno prelaziti granicu, to je već nešto drugo. I svako ko imalo počne da liči da ozbiljnije bilo šta radi, automatski se napada. Šta mislite vi zašto se napadao Srećko Stipović? Zato što je uspješan YouTuber. I što ljudi njega vide kao konkurenciju i zato su ga ljudi napadali. Malo mu samo fali da me stigne! Zašto se napada Hamdija? Zato što i on ima taj jedan, hajde tako da kažemo, Malo ti Srećko fali da me stigneš. Dobro, prvo će Face, oni će prvo pa ćeš onda ti. Al, još malo ti fali. Krenuo je baš bio agresivno sa rastom kanala, neću sad ulaziti u to na koji način, šta kako, međutim, jednostavno u kratkom periodu njegov kanal je vrlo brzo narasao i ljudi su tu osjetili opasnost i morali su da se obračunaju sa njim. Dakle, svako ko na bilo koji način se približi, a imalo dijeli, tako da kažem, nišu sa pojedinim YouTuberima, on automatski mora biti diskvalifikovan i šta ti ja znam. To je tako jadno, tako mizerno. Podmetat kolegama noge, mislim. Otvoreno vrijeđat. Pa što to radiš onda? Palit live-ove. Da ti budale doniraju, ja to nazivam budalama. Pa ja, zato što tebi ne doniraju. Ko ti dođe donirati, za mene budala, ništa. Neće normalan čovjek sigurno doći i podržat tebe i tvoj rad, ukoliko ti nekoga vrijeđaš, psuješ, ponižavaš i da ti još neko plati za to. To sigurno neće uraditi normalan čovjek. Takva osoba se ne može normalnom smatrati, bez obzira koliko ona tvrdila. Takva osoba se ne može smatrati normalnom. Ne može. To samo može budala. Samo budala. Vjerujte. Vjerujem. Što ti ne vjerovali, jebote, ti taki iskren. I onaj ko uspije da skupi muda toliki broj budala na jednom mjestu, da stvarno svaka čast, ja mu kapu skidam. Hvala. Znači, skupiti ogroman broj budala na jednom mjestu nije baš lako. To je zaista onaj... I to je, hajde tako da kažemo, jedna vrsta manipulacije. Ja, što je Bakir radio. Za koju se čovjek vježba godinama. Ja, 30 godina. Godinama. 30. Al džaba. Pozdrav Aleksandre. Dakle, ja sam protiv toga. You are against it. Što me nešto ujelo? Vjerujte mi. Ja sad nisam taj koji određuje. Ne mogu ja sad kreirati politiku YouTube-a i reći šta je dozvoljeno, šta nije. I određivati, mene to ne interesuje. Na kraju krajeva platforma ima, pa... Imaju TOS i privaci. Manđe je vrhunski manipulator. Oni... Čekaj da ti pokažem nešto. Treba, brate, da vrijeđaš nekog, ali to čekaj je da ti nešto pokažem, jebim. Šta ćeš više uzeti po poruci. Maja, to je to. Maja! To su šupci, znači. To je šupak. Kaže, vulgaran izraz za kukavicu i nepoštenu osobu. Takva osoba je, dakle, klasični šupak. Evo, gledao malo skup u Jagodini, ne znam. Gdje da ti nešto pokažem, jebu? To je proglašeno! Da. Glasali u Jedinim nacijama. Respekt, znaš kao? Dobro, bar sad znaju da neće da se kuče, vrate, sa nama. Sve ćemo ih pobiti, buraz. Pa jebot. Pa kad su nas već proglasili za genocidan narod, da ide to u ono, iskeširamo. Da krenemo da reketiramo ostale države, da ne bi bilo još ono naš, neki naš. Haj sad nastavi. Znam da li da se smijem ili plaćem, šta ima kod tebe. Kakav je skup u Jagodini, nemam pojma. O čemu se radi. Dakle, to su kukavice. Nemoj me vrijeđati. Koje to radi? To su velike kukavice.
znači, koje pričaju neke priče ljudima kako su oni neđe se s nekim potu, kako ovo, Ma nikad taj... Mene strah! Da se potuče s kim dobio je debele batine. Mene strah! Aha. Čuvajte me! Protestuju građani Srbije svugdje nezadovoljni svojim predsjednikom. A ne znam, mislim... Ne znam šta bi rekao, ne pratim toliko politiku. Podrška Vučiću, 1000 autobusa organizovano. Povraćam od straha! Aleksandre, da budem iskren, ne bi se miješao u politiku. Ne bi se petio u politiku, pogotovo Srbije, razumiješ? Zemlje s kojom ja nemam apsolutno ništa. Osim što sam jednom preko Beograda letio za Sarajevo i nazad i rekao više nikad. Znači, eto to mogu da ti kažem o Srbiji. I što svaki put kad sam prelazio granicu dolje, kad sam išao za Sandžak i šta ja znam, uvijek sam na granici doživljavao šikaniranja. Pametno, bratke, samo te glava, ma ja, samo te glava zaboli. Što sam uvijek na granici doživljavao šikaniranja, odvojite pol sata, kad ga pitaš zašto ovo, pa tako nam kaže naređeno. Pa dobro, što ti nije naređeno ove ostale, što prolaze. Pa eto, profil, kaže, znaš, profil. Tako da budem iskren, pogadio svaki odlazak u Srbiju. To be honest. I nemam namjeru za sad uopšte da idem u Srbiju, a kamoli da me se nešto što se tiče Srbije, da nešto komentarišem politiku u Srbiji, politička dešavanja. Molim Allaha dželešanu da olakša tom narodu. Znam da mu nije lahko, razumijem u potpunosti i kažem ono s moje strane što ja mogu, molim Allaha da olakša. Maja. Ja, Munive, dalje. Kaže, 99% je nas dobro, ova 1% nas uguši 13 godina. Pa dobro, vidi, Aleksandre, ne ulazim ja u to kao i svugdje, znači ima i dobri, ima i loši, to i svugdje. Jer ja nisam osoba koja voli da generalizuje, znači daleko od toga. Ali kažem, ne volim. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Moljac 5 eura, koliko laže čovjek, ja ne mogu, ovo pritisak mi 300 sa 200. Moraš opustiti se, udahnuti, izdahnuti i sve će doći na svoje. Ne volim, ja razumijem te, Aleksandre, ovo mi je na srcu, moram reći kako je, razumijem te ja u potpunosti, razumijem te ja, međutim kažem ono što ja mogu da kažem, molim Allaha da olakša tom narodu, suosjećam, jer kaže, Allah dželešanu će pomoći. Zašto sam ja u Njemačkoj? Kaže, Allah dželešanu će pomoći. Evo, u mene ima pinan link zašto si ti u Njemačkoj. Nevjerničku državu u kojoj vlada pravo. Nevjernička država. A odmoći će islamsku državu u kojoj vlada nepravda. Bukvalno. Sad. Dakle, svaka zemlja u kojoj vlada pravda, Allah dželešanu će pomoći takvu zemlju. Ne zato što on voli ovo ili ono, vjeruje ili ne vjeruje, nego zato što voli pravdu. Zato što voli pravdu i zato što je zemlja u kojoj vlada pravda. Međutim, u nekoj zemlji da bi vladala pravda, i mi moramo da pomognemo tome. Moramo da doprinesemo tome. Da ta vlast koja je u nekoj zemlji... Evo onaj slika ratnih havera. Moram ovo kasnije na zajednicu objaviti. Na vlasti, ta vlast potiče od nas. Znači, ta vlast potiče od nas.
vlast koja dozvoljava da pojedinci na socijalnim mrežama terorišu narod. Zamišljeni drug na nebu. I mase. Nije dobra vlast. Imagined. To nije dobra vlast. Evo, Muamer je naveo primjere, čini mi se malo prije. Evo da pogledamo, da budemo ono, kada ćeš se kaže kaže Muamer, ja gledam sve ove streamere iz Srbije i Hrvatske. Ljudi opet čita isto. I ponekad vrše reakcije na neka smiješna videa ili nešto drugo i ljudi napreduju sa pratiocima. Dakle, o kakvom nasilju je riječ? Aha, Aleksandre, pitaš za naziv live-a, je li tako? Pitaš za naslov live-a. Jel to pitaš, Aleksandre? Jeste. Vidio o kakvom nasilju je riječ. What kind of violence? Ja mislim, youtuber koji žive vani da moraju imati razumijevanje za naše ljude koji žive u Bosni i zarađuju svoj hljeb i stopu i danas ne podržam. Evo ja imam YouTube 17 godina. Dobro, ja. Zato već kuđe u nas. Cranberry $5, loser, ništavilo, lažov, licemjer, siledžija, nastavi sa samo opisom. Neki dan reče da je zadruga manje loša od nekih youtubera i Sodoma i Gomora. Pa jel ne vidiš kako mu sve psujem i vrijeđam ga? Youtuberi čine veliko nasilje. Viš koliko sam nasilan? Bukvalno terorišu. Jel vidiš? Publiku. Nasilje, jel osjetiš kako te teroriše? U kojima vide, osjete neko Do you feel it, baby? Da oni mogu da im budu konkurencija, jer oni odmah strahuju da će ovi da bi uzmu dio kolača. Odmah. Pa da bi to da krenu sa napadima, sa prozivkama. I napadamo. Izmišljaju, lažu. Izmišljamo, lažemo. To nije dovoljno, udaraju na članove. To se ne mere više podnijeti šta mi radi. Sve, što? Dakle, bukvalno vrše nasilje. Nasilje! Bukvalno. Nasilnici! Bukvalno vrše nasilje. Fuj! Zato sam ja live nazvao. Bumare. Raziluk youtuberi, poznati su mi ti kvazi booktuberi. Aha. Pa jeste, bukvalno. Nisam ja kvazi! Ali, oni konstantno rade, na tom rade. Rade Lacković. Postoji jednostavno jedna rak rana društva. Nisam! Ne rade svoj posao, odjeli za cyber kriminal ne rade svoj posao. Ja evo recimo konstantno šaljem prijave, šaljem prijave za klevetu i tako dalje. Samo prozvani novinari bez obrazovanja. Međutim, ljudi uđu, vide nema klevete i nastave dalje sa životom. Upravo tako. Konstantno, dakle, šta se dešava? Dešava se da se... Šta se dešava? Što manje ljudi vidi moje objave. Ma da ja to se dešava. Da se ne uvažavaju moje prijave za klevetu. Još ja sve obrazložim navedem. Tako da, nažalost... Ljudi uđu, vide nalago, izađu. Na kraju bit ću izgleda prinuđen da ovo je ekskluzivna vijest, bit ću na kraju izgleda prinuđen da podnesem tužbu i protiv YouTube-a. Oni neku pravu, stvarno definiciju riječ pravda, ne znam, ja konstantno ga prijavljam na YouTube jer mislim da je to moje pravo da prijavljam nešto što je i ružno. Dakle, izgleda da ću biti prinuđen i da tužim YouTube. Nemoj. Može se ostati pametan samo pametan. Oni se hrane time da vide kako se ti nerviraš, kako ti njima psuješ to i nekada. A jok, neću da psujem nikome i ja se uopšte ne nerviram. Znači, nemam ja potrebe da se nerviram. Ali tražim pravdu. Jednostavno, ja radim sve ono što je legalno. Klipovat ću ja posle live-a. Ne nađem, ima pravda na sudu.
Ima. Nije problem, ja imam para da odletim u Ameriku, da angažujem advokata. Ima stila! Na kraju krajeva, Ja se zaljubila! ja imam dokaze da me čovjek tako i tako naziva. Malo kocka, malo pije! Ja kad to dokažem na sudu... Ne mereš dokazat kad je s argument. To je to. Nije to. I neki se smiju na to što ja kažem da ću tužiti YouTube. Zato što si glup. Ja imam pravo da tužim YouTube. Pa imaš pravo, ali nema Čovjek smisla. mjesecima naziva teroristom, objavljuje to. A ti mjesecima terorista samo. Lagerim dokaze, samo evo prijavio, evo odgovor. Šta ćeš da eto? vidimo, Haj. Aha, ne, ja sam ovo Munibu odgovorio jer je rekao ne može se... Ima stila. A dobro, pravo sam u Americi, 100%. Ja se zaljubila. Malo kockam, malo pijem. Ne treba, volio bi ti da ja tako reagujem. Volio bi ti. Biti čovjek na kraju krajeva. No! Ako je neko govno, prema tome ne moraš ti da budeš govno. No! Pravda je spora, ali je dostižna. Ti bi volio. Međutim, čim oni okolo poču Al kurko! Aleksandar, to imaš pravo da tužiš sve. Ti si ugrožen, a ne samo ti si porezan. I Trumpa. Pa naravno. Ja sam... I Trumpa i od tog sudiju kad izgubi na sudu i njega što mu nisu uvažili. Ide čovjek do kraja. Podnio prijavu. Svu planetu teže, sve teže. I dolje u Bosni i Hercegovini. I podnio krivičnu prijavu u Bosni i Hercegovini, mislim advokati, podnijeli tužbu za klevetu. 6. Također i ovdje. 6. Tako idemo dalje, znači, gonit ćemo se, vidjet ćemo, pravda će neđe isplivati. Znači, osnovna, znači, glavni argument ti ljudi, sad one pokušavaju, znači, da se vade. Međutim, nema to vadione. Ti su materijali sačuvani, zna se vrlo dobro gdje, kako, šta, gdje, koga, nabilo, kako, šta, i ovo i ono. Pojedinci misle ako im je kanal prijavljen u Americi i ne može... Sad ću posle live-a staviti ovo sutra da ide na klipsu, a opet ćete popodne staviti što ste sovali da opet još jednom ide. Možemo se strajk udariti, a on drugima može je ne dodilji. Ma nikako. Od 1000 ljudi jedan će povjerovati u te tvrdnje i uzeti zakon u svoje ruke, da to nije to igra. Vidi Aleksandar, što se toga tiče, ja se ne bojim, razumiješ, jer kukavicu može samo kukavica podržavati. Nije voliko, znači, Bujrum. I taj njihov guru i svi oni zajedno, ako imaju, da ne kažem Balkan Community $5, znam ljudi koji su uvjeri, ali nitko njemu nije sličan ni blizu. Pitam se da li se njegovi prijatelji njega stide. Najvjerovatnije da ga se stide, čim su neku noć pokupili se i otišli. I vidio si, neku noć je sjedio sa njim. Prijatelj, čovjek se izmiče. Ako ti od toga hraniš, bukvalno naveo sam primjer, nisi bio prisutan. To bi bilo kod da ja radim u nekoj... Čovjek nijednom nije započeo temu mene. Tom novca. Transportuje novac i svako malo meni malo para, ja hop pa drpnem. I 16 kontaka, hodi vamo. Sad ćemo se pozvati na odgovornost. Ostaćeš bez posla, prijavit ćemo te u policiju. Joj, nemoj Štepe, molim te. Nemoj mene prijavljive. Znači imaju propisi i pravila koji ti moraš da se pridržati, koji si morao da potpišeš. Nemoj! I ja ću uspjeti doći do tvog šefa. Nemoj se ti sikirati, ja ću uspjeti doći do tvog šefa. Sve mu argumentovano, sve mu ovako. Da vidimo, hoće se moći dalje da radi to što radi. Kaže, reće se zakon za ovo vrijedno i to što se tiče Bosne, pa će dobro razmisliti kad... Rim! A jeste. Rimke, lol, 5 eura, kad već pričaš o vjeri, de pi iz desne ruke nije sunet, iz lijeve hajmo pub. Ja iz lijeve ruke se samo guzica sa lijevom rukom briše. Svakako. Međutim, činjenica je da je dolje, nažalost, vlast korumpirana, da to ide sporo, da to ide teško. Bila. Ali, Bože moj. Ja bila u Halila! Uglavnom, ja poduzimam sve ono što je do mene. Vidjet ćemo dalje šta će i kako će biti. Bila u Halila? Udarili su na Tvrdora, mnogi su se curiknuli, mnogi se povukli, ušućali se. Kao Salko. Sad vidjet ćemo. Kao Mary. Ali ostali su tragovi, ostali su i njihovi tragovi. Kao Memo. Da su i oni vrijeđali, da su neka im ne začudi, nekad, ako budu pozvani, i oni na odgovornost. Da. Ti sve što nekad objaviš na YouTube-u, možeš ti i brisati, ali ostaje, vjerujem da to ostaje. Ja ništa ne brišem. Napravio screenshot, ono... Ja baš ne dam brisat, A doće vrijeme kad ću ja napraviti video o tome, o komentarima, o ovome, ono... Daj, nemoj spiskove dalje. Daj, nemoj. Da vidite koja je sila tu hejta. A de, nemoj to. Ispodina i šta ti ja znam. De, ne. Nemoj nam istina više, ne meremo. Ja odustat neću, znači.
Ne moraš. Ako hoće, znači. Ne moraš. Neka govore, neka lažu da sam ja manipulator i ovo i ono. Ti odustat ne Ali moraš. činjenica znači da par njih pokušava da zadrži primat, da oni budu glavni, kao da ne smije niko ništa mimo onoga što oni kažu. Ne I tačno. ono što oni kažu svako mora da aminuje na to i samo oni koji im se uvlače, Pogrešno. koji im titraju, oni su dobro došli, koji ih doniraju, znači, Pogrešno. koji su bezrezervno uz njih, oni su znači u redu, okej. Ne tačno. I takvi ako pokrenu svoj YouTube kanal, dožive neki uspjeh, bit će srezani, znači. Pogrešno. Bit će ugašeni, bit će zamoljeni da ugase kanal i tako dalje i tako dalje. Ne tačno. Dakle, čista klasična manipulacija ljudima. Pogrešno. To samo kod nas ima. I Nema. onda pokušavaju i sa mnom da manipulišu. Ne pokušavaju. Sve to šalji YouTube, sve to imaš, šalji i traži zašto od njihova platforma se Pa džaba šalješ kad lažeš. Jeste. Ja non stop šaljem YouTube i pišem. I non stop ti odbijaju. Zato što lažeš. Sve pišem, sve prijavljujem, pa vidjet ćemo dokle šta i kako. Ni dokle, zato što lažeš. Nije ni YouTube sve moguće, da se ne može tužiti, šta ti ja znam. Pa može se tu što YouTube lažeš. nema pravo. Ni YouTube nema pravo da nečiju privatnost ugrožava. Pa to YouTube ni ne radi. Prema tome, bez obzira oko mi taman da si sin vlasnika YouTube-a, nemaš to pravo. Al ne radi to niko. Kratko jasno. Tako da, i zato ja pozivam ljude, dakle, da ipak vodi računa o tome koga podržavaju, kako ga podržavaju, zašto ga podržavaju. A vodimo Da ljudi računa. dignu svoj glas. Ne radi mene, nemoj radi mene, meni ne treba niko ni da me brani, ni ono, meni to ne treba. Dovoljan mi je Allah, divan mi je on zaštitnik i pomagač. To je to. Znači, ja kad znam da sam u pravu, oslonim se na Allaha i to je to. Al nisi u pravu. Ja sam nasikiran. Međutim, govorim općenito, da ljudi stanu jednom, da razmisle, da dignu svoj glas protiv nepravde. Ja razumijem da nije popularno, da nije lako zamiriti se s nekim i ovo i ono. Reci istinu, pa makar bio sam. Reci istinu. Jako je lako zamjeriti se s nekim ko je niko i ništa i ne postoji i slab i ne smije ništa i... Šta je tu teško? Ako ti smatraš, sad, da ne ulazimo u detalje, bez obzira koliko ti smatraju da je nečija žena i ovakva i onakva, nije u redu da to ti iznosiš, izlaziš i javno, iznosiš Pa i što govoriš. ti to radiš? Što ti to radiš onda Bez obzira prvi? koliko god ti sebe facom smatrao, ti si vola niko i ništa. Ti si jad, ti si, kako ovdje kaže, šupak, Pa šta je onda problem sa takvim jadom se zamjeriti? To je lako. vulgaran izraz za kukavicu i nepoštenu osobu. Bez obzira koliko ti sebe smatrao velikim, ti si šupak. Ako izađeš javno i kažeš da nečiju ženu da je prostitutka. Pa što si to uradio? Što si to uradio? Što si to radio i što si to slago? Eto što? Šupak, živiš ko šupak, umrijećeš ko šupak. To je tačno, ali što si to radio? Znači, šta god ti misli o ostavi, koliko god ti imao ostavi veliko mišljenje, ti si niko i ništa. Niko i ništa. Nula. Nula. Jedna obična nula. Ja sam -0. Jel to postoji? Ako ti nemaš hrabrosti da odeš i suočiš se direktno s tim... Pa nemam! I kažeš Strah me! i poneseš kameru i snimiš, slušaj. Pa strah me! Kažem to. A ovamo konstantno od nekog provociraš, vrijeđaš, ujedaš. Pa ne Da ujedeš, pa onda vrijeđaš ženu. Pa i to ti malo onda svoje pratioce šalješ da mu vrijeđaju Nula djecu. nikako ne postoji. Djecu s invaliditetom da psuju, da ovo, da ono. Ovo, lažeš? Bolesne žene da vrijeđaju, da se Lažeš, tako jadno, lažeš. tako nisko. Pa zato i ne radimo to, zato to i ne radimo. Kaže Muhammed, pravda je spora, ali uvijek dođe. Yes. Kud ćeš dalje kad je sopstvene drugove javno istinko i čak neke stvari iz privatnog života javno rekao, zamisli, čovjek ti se povjeri jer ti vjeruje i ti to sve izneseš u javno. Pa to je meni uradio univerzalni majstor. Ne povjeri se čovjek, nego žena njegova zatraži zaštitu zato što on traži da je jebe u guzicu. Pa žena zatraži od njegovog najboljeg prijatelja zaštitu da se to ne desi. A ne povjeri se on. Ja mu se povjerio. Čuj, on se povjeri! Jedva dočekao da u javnost. Inače, to je nažalost njegova odlika i to će mu se obiti o glavu kad tad. Znači, ljudi mu se u povjerenju mu kažu neke stvari, on čim malo otići da objavi to. Znaš, to pravi ljudi, to pravi muškarci ne rade. Vjerujte mi. Evo, recimo, Savko Juklo je mene
s oproštenjem odjebu, bez ikakvog razloga. Prvo mi dao podršku, ja nisam tražio, pa me onda odjebu. I ja imam dosta naših privatnih poruka koje su kompromitujuće. Ja to ne bi nikada objavio, nema teoretske šanse, nikada. Čak i oni ljudi koji su mi psovali djecu, prijetili da će ih silovati, ni njihove poruke nisam htio javno da objavljujem. Bio sam Moje, molim te, objavi. spremio video i onda bi supruga kaže nemoj. Moje objavi. I nisam objavio. Kaže ne, reći će oni da nisu vrijeđali ničiju djecu. On mu se uvlači po zajednici i slika lajkanje komentara zato što je halal to htjet od žene u islamu, na primjer. I zato on je ponosan na te lajkove. A Lutfu puštali u live da psuje nekom dijete sa invaliditetom, eto kakav čovjek mora... A jeste, nađeš ti podobnu osobu koja ima neke papire, da je budala, da je šta ja znam, i onda pustiš nju, naložiš je, znaš, kaj, ne, nisam ja on je, mislim, to su manipulatori veliki, vjerujte. I nije to u redu što to rade. Međutim, oni to što rade, oni su odabrali taj svoj put. Oni znaju vrlo dobro šta rade i zašto rade. Međutim, publika ta koja njih prati, koja to sve prihvata zdravo za gotovo, nije u redu, nije korektna, nije kako treba. Nije kako treba, uglavnom... Skrenuli ste sa puta. Nikova, i šta ti ja znam. Sa puta ste skrenuli. To je to. Ovo sve što je radio univerzalni majstor, ja donekle i razumijem. Sad univerzalni pedofil. Informacija da je dobio 2 godine zatvora. Netačna je. Nije ništa dobio. Neće ni ići u zatvor. Amir Šeki $10, pošto znam da on ovaj kanal voli više nego Kalifu svoju, da mu poručim i njemu i sretnom ratniku da ih usta J, 3 tačke, nije čovjek Kosovo, samo je J naveo. Pa gdje neće Bolan volit kanal sve svjetske standarde Bolan ispunjava. Samo eto što je mur. Da je samo nečiji drugi, a da je vaki isti, eto to bi bilo. Kaže Mohamed, ali opet će oni imati odgovor na ovo što sam ja napisao, opet će oni reći da je Lutvo u pravu. Ma dobro, sad ne bi ja to ulazio ko je u pravu, ko nije. Govorim ovu neku drugu stvar. Donekle razumijem univerzalnog majstora jer on je, znači, hrve se sa jednim sistemom. A i ti voliš, znači, onda maloljetnike na seks pozivati ako se hrveš sa njim? Ako ga podržavaš, hoću reći. Onim, koliko je sad tačna informacija da je dobio 2 godine zatvora. Netačno. Ako je, žao mi je što je to tako. Jer nije u redu da on radi trgovine laptopima dobije 2 godine zatvora, a da neko za krađu 100.000 maraka dobije 10 mjeseci kućnog pritvora. Ali nije se desilo. Prvo se nije desilo od države da je krado, nego plaćam porez zarađivano na YouTube. A onda dalje zato što je manje od godinu kazna i zato što sam čist bio dotad čitav život sve po PS-u. Zato to je moglo. To recimo nikako nije u redu. Evo uzmete samo tu paralelu, bez obzira šta ko mislio, to nikako nije u redu. Pa jest u redu jer ako je neko 30 godina čist, onda je u redu da za prvu grešku ne ide u zatvor. Još pogotovo ako je manje od godinu. Onda jest to u redu. A još pogotovo i ako je porodica tu i ako poslove razne obavlja, neće moći zatvora obavljati. I onda to nije da je u redu, nego jedino racionalno. Sistem koji donosi takve presude sigurno ne funkcioniše na dobrim osnovama. Evo, vidiš, ja da sam godinu dana ležao u zatvoru, ne bi ništa mogao, sam džaba ležao. A ovako sam 50.000 maraka preko kanala ovog unio u Bosnu. I vidiš da je u redu. Nakon ne bi bilo ništa od mene, a ovako mi 50k u plusu. I vidiš da je bolje da kod kuće sjedim. Nije zatvor za svakog. Da džaba leži. I zato kažem, ja donekle i razumijem univerzalnog majstora. Sad da ti nisi reportao, to bi bilo 60-70k. Ali ja bi ga eto tači. Neke njegove stvari ne odobravam nikako. I to je to. Da. Ali, bez obzira šta ti čovjek uradio, sad da ti, mislim, njegovom djetu sa invaliditetom, da mu prijetiš silovanjem i njegovoj supruzi, šta ja znam, to su ipak to su prevelike. Eto da to molim te, sam pokaži gdje, kako, kad. Stvari. On je išao prijavljivo na policiju, policija ništa znači.
Što li ništa? Kaže, jeste za posjedovanje nelegalnog oružja i laptopa, ali čovjek nije osuđen za ono za što ga ovi youtuberi optužuju. Pa vidi. Sad moraš, znači, uzeti tužit portale ili iščitat presudu ili nešto to, znači, da ti pomognemo, da. Ne mereš u transu biti slušat muziku. Vidi, on je nelegalno posjedovanje automatskog vojnog oružja olako shvatio. Ja sam to njemu rekao u privatnom razgovoru. Kad smo razgovarali, vidi telefonom, davno još na početku, ja sam mu rekao, pazi, to je krupna stvar, krupna je to stvar, bez obzira kad ti mislio što ima. Tebi nije, tebi... Pa to njemu, Haman, jest. Moljac 5 eura, jel u redu poziva maloljetnike na bludne radnje? Njemu je to očigledno u redu čim to pakuje i izbjegava izgovoriti. Tebi ne može služiti u odbranu to što ti kažeš svaki ona ima. Ne može. To tebi ne daje za pravo da i ti imaš. Ne daje. I to ti ne može posuditi kao argument. Jer da jeste, bila bi i njegova žena osuđena. Ma jeste, to su laži, to su laži. Ne bi bila zato što nije ni Hanifa na nogicu dobila što je sa mnom klipove snimala. Ne bi bila i žena osuđena. More se žena izvući, a možda je bila gora od njega. Nije tačno, to su laži, razumiješ? To su laži. I to mu je malte ne napakovano zato što se je usudio da se bori protiv sistema. Zato onda tužiš to što ste napakovali i dobiješ. Mozak me zabolio od njegovih bezvrijednih riječi. Zato što se bori protiv sistema jednostavno, zato je Maja. Jer on je faktički isto koji oni dolje postaraju što neće nikad. Znači što njihovi slučajevi neće nikad biti riješeni zato što su poveli borbu protiv sistema. Ja. Protiv tužilaca, protiv sudija. Kojeg sistema? Kojeg sistema? To je borba protiv vjetrenjača. Kojeg sistema? Prije nego što kaže, kreneš u samu borbu. Kakve vjetrenjače, kakve pičke mater? Moraš dobro da analiziraš stanje. Imaš li apsolutno ikakvog izgleda za uspjeh? Ako nemaš izgleda za uspjeh, nemoj se upuštati u tu borbu. Što se upuštaš ti? Ideš glavom bez obzira. Što se ti upuštaš? Što ti to treba? Što tebi treba ovo sve? Nisam se jednom u životu pokunio. 100 puta sam oborio nos kad sam vidio da ću biti donji. Što mi to treba? Kome ja da glumim heroje? Joj maj! To je to. Nažalost, ljudi. Teško. Jura Ilić, samo Bakir jezde ja. Bakir, sin izdajnika Bošnjaka i Bosne i Hercegovine i on sam izdajnik, najveći ikad što se okotio. Taj Bakir. U jedinstvu je snaga. To ide sa godinama. Šta ide sa godinama, Aleksandre? Misliš, iskustvo, mudrost, te stvari? A vidite jednu stvar. Samo jednu stvar da vidimo. Nauči se kad je pametno čutat. Upravo tako. Pa što ne učutiš? Svaki sistem ima nekog svog čega varu, onoga. To je vas da bilo i biće. Kada čovjek pokuša, znači čovjek koji nema hrabrosti za neke osnovne elementarne stvari, kada ga neko uvredi face to face, nema hrabrosti da pruži fizički otpor u odbrani svoje časti. Nema zato hrabrosti, a ovamo pokušava da glumi narodnog heroja, to je problem. Caruje, snaga klade valja. Upravo tako, Aleksandar. Aleksandar Veliki. Ne možeš ti biti, ako nisi od kvalitetne japije, ne možeš ti graditi jednu kvalitetnu konstrukciju. A šta je kvalitetna japija? Se bija? Na kojoj može bilo šta da opstane. Ne možeš, čovječe. Shvati da ne možeš. I ti ići okolo i pričat priče ljudima kako se protiv tebe urotio ovaj, kako onaj, kako je htio da te makne ovaj, kako te makne onaj. Trebali su me za klevetu tužiti. Ljudi moji, te institucije, ti pojedinci, za koje vi tvrdite da su htjeli da vas maknu, oni da su htjeli vas bi mrak pojeli, vi biste nestali.
Bi da znaju, ali ne znaju i zato ne mogu. Mjesto bi se tiho. Gotovo. Ko da nikad nije ni postojao. Vjerujte. A vi sad glumite. To je stvarno. Na nečem imaginarnom vi gradite. Tebi je se vratilo sve što si zamislio i htio meni. Sad, da li će se svima drugima vratiti sve što su zamislili i htjeli meni? Ja znam, ja vam rekao, ali to stvarno ne znam. Svoj imidž. Nekim lažima i prevarama. Ne znam koga uspijete da zavedete. I to ide do određene granice. Zašto? Morate da se modifikujete. Morate da se edukujete. Morate da se školujete. Jer naše govorno područje, znači bosanskim, srpskim, srpsko-hrvatskim mjestom, znači tom grupom jezika, govori možda neki lupa, maksimalno 50 miliona ljudi. To je maksimum. Puno. Koliko od toga će stići tebe da zaprati, da uprati, koliko ima YouTube, koliko nema, koliko ovo, koliko ono. Ne razmišljam. To je siromašna cifra. Znači, tebe ako je ciljna grupa, samo ljudi koji govore srpsko-hrvatskim, hrvatsko-srpskim, bosanskim jezikom, ako ti je to ciljna grupa, znači ti moraš da se ograničiš na 800.000 do milijuna. Tako je. To je maksimum. Maksimum, tako je. Znači, ugasim potpuno ideju o tome kolika cifra će pored imena pisat. Apsolutno nebitno. Kad sam sebe sam već ograničio da me interesuje samo u Bosni i Hercegovini. Onda je potpuno sve jedno. Jel 399, jel 400, jel 407k, jel 454. Potpuno sve jedno. Ali potpuno. Ti ne možeš dalje od toga. E sad, ako Allah dadne, da tebe na pol puta nešto spriječi, da ne možeš dalje da zakuješ. Mijenjaj nešto, čovječe, shvati, mijenjaj nešto. Ako 3 mjeseca ti džaba reportaš i lažeš, mijenjaj nešto. Nešto mijenjaj. Manje laži, više laži, nemoj nikako, nešto mijenjaj. Jer ti imaš malu ciljnu grupu. Zato što mi nije uopšte u krugu razmišljanja da mi bude velika ciljna grupa. Uopšte nije bitno, neophodno, ne radi se uopšte o cifri. Nego unutar te grupe šta se dešava i čime se oni bave. Apsolutno je cifra svejedno. Mene čak čudi voliko puno da ima. Malu ciljnu grupu. I još ako toj ciljnoj grupi nudiš šund, jer od tih 50 miliona ljudi, znaš ti koliko ljudi voli psovko, trač, laž. Pa nemoj psovat, lagati, tračat, očekujući da ja neću isto tako odgovorit i ne najebat radi istog takvog odgovora. Evo kad vidiš da tako će biti, čemu, nešto mijenjaj. Ljagu. Od tih 50 miliona, znaš koliko ljudi voli. Vrlo mali broj. I ako ti na tome gradio svoj kontent, a skontaj se, malo, halo, fulio si neđeba. Pa baš zato i ne gradim. Znači, imaginarni prijatelj na nebesima ne postoji. On je samo u tvojim mislima. A toliko stvari oko tebe gdje možeš ti da radi. Kaže, milion nije realan broj, do 200.000 je realno ako nisu kupljeni kineski botovi. Pa vidi jednu stvar. Pa ne mogu kineski botovi biti vam uključeni u analitiku od 75.000 ljudi u zadnjih 28 dana. Ne mogu kineski botovi. Nego onaj ko kupuje more kod njega, a to nikako mene da iznervira. Mene nikako to da iznervira, to što ti sebi kupuješ botove, a u mene sve pravo. Mene nikako to da iznervira. Eto, nikako. Ne znam, nikako da uspije me iznervirati. Do 1000 pratilaca se isplati kupovati. Da bi ti ostvario monetizaciju. Ne preko toga. Od kupovine ti nemaš ništa. Eto vi. To što kupuješ pretplatnike ti nemaš od toga ništa. Pa valjda bih i sad kupio da pređem 400k. Ne bi ovako čekao da se ovi nadjebaju sad subscribe, sad unsubscribe. Eto, ako bih ih kad kupio, valjda bih ih jako kupio, jebem u majku, piču, konta. Jel shvataš? Ti od kupljenih pretplatnika nemaš ništa. Ne možeš kupiti preko YouTube-a botova. Preko YouTube-a možeš kupiti samo organske pratioce. Znači samo organske pratioce preko YouTube-a možeš kupiti. Međutim, pitanje je koliko ćete ti pratilaca i dalje pratiti. Question is...
Ljudi moji, vidio sam lažova svakakve, ali piromani što može slagati, ne može. I to nikako, eto, da postigne. Nikako da... Džaba. U tački umjesto stavim. Nikako. Vidite jednu stvar, ja sam vidio da tamo ljudi Samo jednu stvar da vidimo. zamjeraju kupovinu pratilaca. Ako to čovjek radi na legalan, legitiman način preko YouTube-a, zašto mu zamjerati? Pa radi on, ali ne radiš ti. Međutim, ne bi ja rekao da on kupuje pratioce. Jer on u live-u po 500-600 ljudi mu bude. Aha, piroman. Ma ja, htio da zapali državu. 2014. htio da zapali Bosnu. Laž. Potpuna laž. Zato ga zovu. Nikako da postane to, nikoga živ ne zove tako. Piroman. Šalimo se, naravno. Dakle, šali se, aha. Iako je, kao što rekao, znači do 1000 uplati se kupa da ostvariš monetizaciju, naravno, najbolji način je da promovišeš svoj video, da bi ujedno nakupio i broj sati i broj pretplatnika, već poslije toga ima 500 ljudi. Moljac 5 eura, mene Amir kupio u Živinicama na pjaci i uzeo ja kesu subscribera i vam ukucao sebi kod. Redeem ovoga. Jer mu dođu pratioci. Pa dobro, nemoj pričati, aha, koja je to glava, da nije naš, aha, malo šali. Kako se zove? Morat ću uzeti još nešto da popijem. De, uzmi. Kad lajvaju u isto vrijeme, nema 150 100. Pa dobro, pazi jednu stvar, morat će poći tikva među njima, znači, kao što sam ja rekao, nemoguće je u istoj kući da imaju dva alfa mužjaka, neko će tu mora da... Čovječe Boži, nisam ja alfa mužjak, nego sam ja propalitet, niko, ništavilo, budala, propast, pojava, nepostojeći, antimaterija nepostojeća. Kaka dva alfa mužjak? Jebo maj, sad vako, sad nako. Ja više ne znam šta je šta. Će biti pušiona, jel? Međutim, ljudi ne razumiju da bi u saradnji puno veći uspjeh, puno više bi se moglo doprinijeti i razvoju YouTube scene i boljeg tržišta i bla 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 bla. Međutim, kao što su neki mene pokušavali prinuti na saradnju i dan, ali ne možete mene prinuti da ja ljudima psujem da je ovo da ono. Ne možeš, ti to sam od sebe radiš bez da te iko prinudi. Ja sam bio i također bio krenuo sa reakcijama i brzo sam se, hvala Allah, dozvao pameti, rekao stani, ovo nije u redu što radiš. Čim sam odlučio javno da iznesem to, da kažem, znači čim sam polako u privatnom razgovoru rekao da nije u redu, da moralna vertikala bude čovjek koji je silne novce ukrao od države, a da svoj kontent gradi. Niti sam vertikala od ta, a niti sam od države ikakve pare ukrao. I na tome što napada nekog jednika koji je možda ukrao. Ja jednom čak pitao da mi dadnu nešto kaj ubij se. Jednom pitao i neću nikad pitat. Možda ukrao nekoliko hiljada maraka koje još nije dokazano. Odmah on... Nakon džaba dobio Hamdija kaznu. Nakon dijele ljudi kazne bez razloga. To ovo me prenio i tako je krenulo, znači. Nije ni sa smrću zaprijetio ko ti. Znači, ista publika i prati. Pa vidi jednu stvar, Aleksandre, to je taj content, znači, to je ta publika koja uživa u adrenalinu, u drami, u psovki, u laži, u prevari i tako dalje. Kao, na primjer, ovaj live ovdje sad što radimo. Sve to. Podijele se kad je uživo u isto vrijeme. Pa evo vidiš, i ja čim najavim live, oni najave live i meni odmah nema mi publike. Ali ja sam zadovoljan. Ne možeš očekivati nikako da ćeš ti najaviti live da se seriš po meni, da ja neću odmah najaviti svoj. Pa ja čim ustanem čekam te, samo te čekam kad će. Samo te čekam kad će schedule. Ja sam zadovoljan i s ovim što imam. Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju. Ništa imao ne bi da ne pričaš o meni. Evo, trenutno gleda 19, kad pričaš o nečem drugom 3 gleda. Od to 3 ja 1. A vjerovatno je Zeus drugi. To su babe sere koje gledaju zadrugu. Pa otprilike, znači, to je ta publika otprilike, znači, koja uživa, tako da kažem, u drami, u psovki, u svađi, i da ne nabrajam. Znači ovaj live nisu uživali, nema ničeg od toga u ovom live-u. I zato ja pozivam i njihovu publiku, evo, neka sjede i neka dobro razmisli. Da li je u redu
da oni slušaju i podržavaju uvrede i psovke od strane nekog tamo bezveznog lika koji tamo sjedi u nekoj mračnoj sobi, zamračenoj, da mi svjetlo i tako dalje i smišlja što vulgarnije psovke, uvrede i šta ja znam. I oni to podržavaju i doniraju. Ja nisam zavidan ni ljubomoran. Koliko da oni njemu doniraju, ja imam više. Hvala Allah. On više, Bože sačuva. I što je najbitnije, ja svoj novac zarađujem na halal način. Halal, a ne ovako. Nego što imaju kolektivno zuba. Ja opskrbu za sebe i za svoju porodicu zarađujem na halal način. Što je jako bitna stvar. Znači, vodim računa o tome na koji način zarađujem za sebe i za svoju porodicu. Tako je. Vi dobro razmislite, ali to u redu? Sandvičari, Almir Husika, ako si vjernik, sebi si, meni nisi. Vi, da se zapite. Upitna je tvoja vjera, vjeruj. Sve je upitno. Upitna je vjera svakoga onoga ko ovdje podržava. Ja mislim da je u redu. Eto, vi svoja mišljenja izneste, jebi ga. Eno mišljenje. Eno, Admir S, sa 24 eura viče u redu je. Dena verse halal pare šalje 5 eura, hvala joj, hvala i Admiru. A hvala i Okcu, madafaka napet. Sasvim u redu, sve korektno. Eto, ja ne bi se miješao u mišljenja ljudi. Ne bi se ja miješao u mišljenja u procjene ljudi. I ništa drugo neću reći. A tvoj komentar neću pročitati jer nije vrijedan. Jebi ga. Ne može pitanje, došao si, nisi ni pitao ni dobro večer, ni kako ste ljudi, ni šta ima, ni ovo. Ne može pitanje, ali ako ima kako pitanje, vi postavite. Kratko jasno. Dakle, ja, hvala Allah Đelešanu, opskrbu za sebe i za svoju porodicu zarađujem na halal način. Potpuno halal. I godinu o tome da mi je opskrba halal. Dakle, eno jedina halal. Dok on iz reporta ovo. Je li ovaj zamijenio Bobe i danas? Ne razumijem. Nije terapiju nije popio. Hvala presuda, hvala jedina na 5 eura. Hvala na lažnim parama ovim. Mili tetka $2, njemu više smeta što te podržava nego pare. Pa to. Jebo ti te pare, haj pare ćeš ti potrošiti, nego što podržavaš ovdje džebakir, nema šanse da će ikad šanse imat. Ko misli da su pare problem, taj je budala. Eno, mutirao se. Aha. Ovo sam ugasio mikrofon da ne čujete kako mi je loš njemački. Aha. Jeste red, samo svi nismo naučili reda. Ma izgleda, to je baš osnova vaspitanja. To si ugasio mikrofon da ne čujemo kako konobaru vičeš da nećeš više ništa popit. Zato si mikrofon ugasio. Ili da te zapiše. Da nema to, nekako nije to. Šta da te zapišem? Ko si bolan da te zapisujem? Sa policija te zapisujem. Znači, postoji nekakav red kad dođeš kod nekoga u kuću. Da kažeš, domaćine, kako si, šta ima, ovo, ono, da čekaš da te on ponudi, da sjedneš. To su neke osnovne stvari. Eno, opet, nemoj me te lažne pare, bolan. Ne znam, kuću s njima. Hvala za lažne pare, moljac. A ja ovdje Ramulje nikada spomenuo nisam. Ni sad? Nikada, znači nisam spomenuo da branim. Ni sad, ni prošli put, ni pretprošli. Ali kaže, ja bi ovom odgovorio, znao li on šta je demokratija? Pa izgleda da ne znam. Evo je kokta, he. We don't know. Aaaa!
I otac mi halali što sa ukradene kartice donio. Veliki pozdrav za oca Edininog. Nije se mutirao da ne čujemo da neće ništa popiti. Nego da ne čujemo da će neko drugi to platiti. Neko mu ponudio pa. Ja nikog ne branim. Nikog. Niti koga ja napadam. Niti napada, niti ništa. Govorim ljudima da prestanu sa internet zlostavljanjem. Eto, ti prestaniš sa zlostavljanjem mene i ja prestanim sa ovim zlostavljanjem tebe. Jer sve ono što oni objavljuju, pričaju u svojim videima, sve što objavljuju u svojim tim nekakvim videima, live-ovima i tako dalje, jednostavno, kako bi to mogao najpreciznije da objasnim? Da slažeš. Ide na ponižavanje. Nermin Tito, 5 maraka halali od mene iako si me kupio da te pratim. Pa eto, nemoj sad da ne pratiš. Mali mrak. Nisam džaba pare dao. Selam, jeste li vi Fachkraft u Njemačkoj na poslu i da li je pristojno plaćen taj posao? Velikomu selam. Kakve veze ima to šta sam ja u Njemačkoj i kako je plaćen ovaj posao? Kakve to veze ima? Šta ti pišeš po čatu, bol? Šta pišeš ti? Kakve veze ima sa live-om? Ide super moje Selmin. zanimanje i moja plata. Šta pišeš? Kakve veze ima sa live-om? Šta ti, bol? Ja izašao sa live-om pod naslovom Prestanite sa nasiljem i pričam o toj temi cijelo vrijeme. A nasilja niđe. Vi dolazite i nekom... I vi nešto tu izmišljate. A prije toga ste tamo smijali se. Šta vam je? Na nekom drugom live-u provocirali. Neđe govorili tamo. kako vi radite negdje ovdje, negdje ondje. Ti si nekad iznio mišljenje, to su uzeli zdravo za gotovo kao odbranu zbog toga što želim da radim posao. Mali mrav, nemoj da lažeš. Ti tamo tvrdiš po nekim kanalima. Daj ba tam po nekim neđe nešto. Dajte, molim. Ja nisam budala ba, ja pratim. A nije on budala ba, on to ništa ne gleda, ne prati nekad. Po njemu administracija javi. Ja sad dok pričam s tobom, meni vamo dolaze poruke. Evo vi, evo vi. Posao bi ti radio. To screenshotovi. Čuj, zbog toga što želim da radim posao. Evo šta čini. Ti želiš da radiš, gdje želiš da radiš. Okac 5 maraka, on kad gleda tvoje videe ne sluša, on šta on sere, samo ti reaguješ. Mali mrav. Mali mrav, u gaćama nesto, hej kad višćeo, da mijenjamo mjesto. Evo rekao ti Muamer, imaš GPT chat i pitaj, sve ti odgovori. Evo upravo tako. Ba ovaj nije moj live to. dakle sa temom. Ima znači određenu temu u naslovu. Mali mrav, u gaćicama nesto. Moj mrave, što ti lijepo mjesto. Ušašno sve. Bravo, prestanite sa nasiljem. Dakle, tema ovog mog live-a je da pojedini youtuberi neki tamo koji su umislili da su neka veličina. A ne postoje oni zapravo. Oni su samo umislili. I to samo a nisu nikakva veličina. Ne ja postoje. Argumenta za to. On ima argumente. Zašto nisu veličina? Zašto nisu? Prvo zato što su ograničeni u svom kretanju. Prvo zato. To je prva stvar. To je prva. Postoje znači iz nekih razloga oni su ograničeni u svom kretanju. Ne možeš hodati. To je prva stvar. To je prva. Druga stvar. U broju pratilaca. U broju pratilaca. I zato postoji neki razlog. Treća stvar, ograničeni su u broju pregleda. Broj pregleda. I zato postoji. I zato razlog. Neki. Dakle, četvrta stvar. Bez obzira koliko oni misle da su veliki, oni su jako ograničeni. Jako ne postoje. Ograničeni. Što, ako su imalo pametno za njih, ne bi trebalo da predstavlja neku uvredu. Ne bi. Bože sačuvaj. Bože sačuvaj zaklane. Da bi više trebalo za njih da bude jedan razlog za razmišljanje. Da sjedu i da sami sa sobom raščiste neke stvari. Da podvuku neku liniju i da kažu, stani, možda je ovaj čovjek u pravu. Možda je ovaj čovjek istinu govori. Ko što kaže ograničen ko balkon. Pa dobro, nećemo... Pa dobro, neću sad vredi, nemoj ti vrijeđati sad tu. Nabrojio sam samo neke aspekte koji ograničavaju te velike youtubere. Neke, da, što su umislili da su veliki. I da oni jednostavno trebaju da sjedu i da sami sa sobom sami sa sobom think about what is it?
što njih ograničava, zašto ih ograničava, Zašto? šta Kako? su razlozi, uzrok, Šta su šta je dovelo razlozi? do toga, Šta je dovelo do toga? koje bi oni prijetike trebali da uklone, jer oni su se... Moja zemlja 10 konvertibilnih maraka, ok, pa opravit ćemo se. Evo moja publika obećava, daje riječ, da će biti onaj bolji. počeli baviti dijasporcem, malim nebitnim kanalom, gore negdje u Njemačkoj. Nisi ti nebitan, To je ti si volkač. Nermin Tito 10 konvertibilnih maraka, evo Amira za cigare, nek šupak crkne odmuke, nije puno, ali halal. Halal su pare ovo bile. Apsolutno nebitno. I on cijelo vrijeme svoju pozitivnu, ako je još imalo i ostalo pozitivne energije kod njih, oni je usmjeravaju na dijasporca, na tebe, da mu dokažu nedokazivo. Nedokazivo. Ja sam svjestan. On je volio bi svjestan. mene da vide obješeno. Vole misla, što ne to, ali Mission Desit će Impossible. se samo ono što mi je Allah propisao. Allah. Nije uvijek da Allah postavljena Đalašanu. pitanja smiješna ako ih odrasla osoba piše. Ma njih interesuje samo lova, baš nije briga. Money. Pa vidi, Trouble jedna stvar, Johnny. Omere, to je nikakva lova. Haram. To je nikakva lova. Haram. Jer i ovi njihovi pratioci koji pomalo nekad nešto doniraju. Ovo je shvatit će ništa. vremenom da oni jedni pravi bude. Vremenom ćete vi, ti ćeš keno shvatit, ali... Evo od mene za pive laž, ali jel halal sad za pive? Dale. Pa će oni na kraju njima ponuditi priču kako su oni sa mnom u dogovoru. Kako Ti ovo, ćeš kako shvatit na kraju. Međutim, onog momenta kada dođe to, Kada dođe čas, onda će njihovi pratioci shvatiti shvatit kako su ćete izvarani i prevareni. koliko sam vas varao. Shvatit. I reći će sami sebi, pa stani čovječe onaj Pa dijaspora stani čovječe, bio onaj terorista u pravu bio. Cijelo vrijeme terorista. Biće kasno. Biće Bojim kasno. se da će sad biti kasno. Sad je Samo vi podržavate, kasno. samo vi donirate. Da se... Ja tome nisam zavidan, meni to ne smeta. Ništa Ja opet to kažem, njega. hvala Allahu Đelešanu, ja imam i zarađujem više nego što mi treba. Više nego... Što je najbitnije, Iko. zarađujem halal, Moraš dobro. meni ništa, nemam šta ima višta, hvala Allahu. Ima on. Tako da ja kažem da mi ljubomoran nisam, pogotovo ne na pare koje su halal. Haram, nemoj Jako to da reći. nova jednog peni Nemoj, haram. zarade. Haram, 5 eura Uroš, moram vratiti od tati kartu. Pozdrav tatu. A kamoli više, meni to ne treba. Njem to ne treba. Ali eto, zato kažem, jednostavno, mogu ja, Muamere, i matematički da izračunam, evo, sad ćemo mi malo... Procentualno. Eto malo. matematikom. Aj malo Ti matematika. kažeš, ma njih interesuje samo lova, baš nije briga za sve to što pričaš. Ja. Matematički gledano, jer ima tu milion stvari koje može lako da primijeti i da vidi. Milion nekih stvari tu ima, gdje pametan čovjek može lako da vidi i da primijeti. Po garderobi, po satu, po ovom, nebitno. Vidi se. Da li ti zarađuješ, koliko zarađuješ, da li si skroman, da li Šta, majčica, 2 marke. čuješ jednostavno od drugih ljudi. Nema, gdje živiš, koja ti je ništa, kuća, kakva ti je ništa, kuća, ništa, šta ništa. ovo, šta ono. Šta je ovdje? Vidi se sve. Čuješ od drugih ljudi. Čuješ, Gdje vidiš, ko živi, pričaju kakvim ljudi, uvjetima i sve ti je priča jasno. sve. Jer ti ljudi da zarađuju toliko koliko prezentuju drugi Ja, ljudi, da ima to davno toliko, bi se oni vozili u vlastitim davno jahtama, bi okeanima, to morima, jahtu po Maldivima, imalo tamo da... vamo. I odatle lajvali. I odatle se može biti napada. Ja, ali nemaju. A ne iz neke rukojebine, iz neke Maja. buđavice, mračne sobice. Iz Maja. neke kuće koja... Gladan, bez para, samo što se srušilo Dakle, nije. Možemo ni ljudima... Ona tam nije, ona što se ured je srušila, ona se nije ured srušila, gdje lopovi kradu, a ovo ovdje gdje je perfekt, sve ovdje samo se nije srušilo. Onu našu zamišljenu stvarnost, međutim, to nije tako. Nije to tako, tvoj druganči. Znači, u laži su kratke noge. U laži su kratke noge. Međutim, ima i ona izreka, kaže, dok laž obuje cipele,
Dok istina obuje cipele, laž obuje svijet. To je to što laž malo brže puti. To je to. Ali eto, mi nećemo nikoga sprečavati. Nešto samo da ukažemo, da pozovemo ljude, da... Ja 50.000 maraka uložio u renoviranje ove kuće, sam što nije moja, pa je ne merete oduzeti. da vode računa o tome šta pričaju, šta govore. Maja. Da pozovemo da se ne vrijeđaju žene i djeca, nemoćni, bolesni, invalidi i tako dalje. Nemojte vrijeđati. Da probamo da zaobiđemo te kategorije, da ih stavimo na Nemoj te ljude vrijeđati. Pogotovo u zemljama gdje oni nemaju svoja prava. Ovdje u Njemačkoj imaju svoja. Probajte uvijek moje djete. Stani imenom i prezimenom pa ćeš vidjeti šta ćete dočekati. Pa ćete biti pokušavali pa... Adox 5 eura, ovo malo prije nije bio Adis, neko lažni, rekao je da poštuje tvoju odluku i da neće dolaziti ovdje. Eto samo da prenese. Eto viš kako je moguće da se mi poštujemo. Znači ne postoji nijedan razlog da mi dalje nastavimo i kad se sresti. I eto, viš kako je lijepo kad se raziđemo. Dakle, ja recimo živim u demokratskoj državi, živimo u demokratskim državama gdje se ne gleda blagonaklono. Država nevjernika. Ne mogu pare zarađivati na taj način. Svejedno, ne bio. Znači, ako bi pokušao obilo bi ti se o glavu. Ja. E sad, u Bosni u nedostatku zakona... E sad, plavi. U tome što zakoni postoje, a nisu realizovani u stvarnosti, znači ne realizuju se, pa onda pojedinci iskorištavaju tu mogućnost, vrijeđaju, pljuju, napadaju, ali isto tako, kao što su neki morali retroaktivno da plate porez, pa nisu platili, pa su dobili po ušima, isto tako postoji velika vjerovatnoća da se donesu određeni zakoni o cyberkriminalu, pa će neki morati retroaktivno da snose posljedice. Da. I to bi se vrlo lako moglo desiti. Da. Vidi u tome interesa. Da. A imaš i ljudi koji su navikli na takav ekstreman život. Nemoj Adane slat 6 eura, nemoj slat Adane pare. Život jednostavno in kompjuter, mozak i on ne vidi ništa drugo, jednostavno to je kao droga, ne možeš bez toga. Pa dobro, ja i to razumijem, međutim, treba uvijek voditi računa u nekim granicama, ti moraš sve postaviti granice. Ja. Kad se pođu granice pomjerati, nema ništa gore od toga. Ja. Ti ako jednom u život pođeš pomjerati granice, to ode u nebo. Jest ono. Znači ti moraš da imaš čvrste granice. Ono jest to sve. Ovo može, ovo ne može, ovo ide, ovo jest ono to, neka ima da nije. Maja. Uglavnom, ne znam više šta bi vam rekao, eto. Selam alaikum. Alaikum selam, profesor Nero. Ponavljaj dalje u krug, eto šta. Možemo svi do jednog... Pa jeste. Aleksandre. Ipak, treba voditi računa da su čast, život, imetak i krv jednog čovjeka da su svetinje. Što onda nisi ti to vodio računa? Da su to svetinje u koje se ne smije dirati. Što si to bacio niz vodu? U blato? I ukoliko neko i pogriješio prema tebi, to tebi ne daje za pravo. Ne daje. Da ti njemu uzvraćaš i da u tome prelaziš sve granice. Eto, jes vidio da daje i dalje će davat pravo. Jes vidio da daje? Kad ti pogriješiš da daje pravo da ja uzvraćam. Jes vidio da daje? Jer kad to radiš... Evo da se kuća ne sruši. Morat ću kakve... Pozide udariti. Molja s 13 eura, evo da se kuća ne sruši. Morat ću kakve pozide. Punac probao probit gore u plafon da provučem kablo od interneta. Volki ovako borer, jedno 15 minuta je bušio. Samo borer izgori si, ne mereš plafona probit. Ured se srušilo. Ti samo ljudima pokazuješ da si licemjer. Da si licemjer. Ako te neko uvrijedio, uvrijedio ti njega na isti način. I to je to. Ako je neko ukrao, ako neko kaže da si ti ukrao 100.000 maraka od države i dokazao to. Nije dokazao.
onda i ti nađi nekad u njegovom životu da on nešto ukrao i iznesi to u javnost. Našli, jedno sastao se Evropska komisija za sudije i rekli da on jest taki čuko, kako sam ja ispričao. Eno, našli se ljudi što se pitaju i rekli da je onako kako ja vičem. Jesi li viđu? Nađi neki dokaz, a nađi dokaz. Nemoj lagat. Jer lažima niješ ništa postići. Nema laž. Zašto? Zato što Allah Đelešanu ne voli to. Samo istina. I to će ti se vratiti u životu. Samo istina znači, ima. To, ako si ti nekoga bespravno. Nema bespravno. Kaže Mohamed, razumit mogu da ti je posao rad na kompjuteru i da od toga živiš i ne želiš nikakav drugi posao, ali kakav je to onda posao kad zapostaviš svoje najmilije niti izlazi gdje i ako izlazi posao? Pa dobro, to je privatni odabir svakoga. Pa eto. Znači, jednostavno odabrao čovjek sebi taj put, način da živi, to je to. Ja tu ne želim odstati ni na koga. Nika, od vam. Da sjedi ovdje. Tebi kakva sam? Ispričaj kako ti je u životu, ja odo u WC. Ma kome njemu da pričam? Ne njemu, nego ljudima. Meni je odlično. A njemu da pričam ne pada mi na pamet. Jeste ljudi, šta ima? A šta je rekao bogati on ovo? Da čujem. Niti želi mijenjati, ako je njegova porodica odlučila da mu dozvoli to, isto pošto. Znači ti moraš da imaš čvrste granice u svom životu, kažeš ovo može, ovo ne može, ovo ide, ovo ne ide. To je to. Izgorit će mi lepine. Uglavnom, ne znam više šta bi vam rekao, eto. Da čujem šta je rekao ovaj. O, likemo selam, profesor Njero, vatreni. Možemo svi do jednog... Pa jeste, Aleksandre. Ipak, treba voditi računa da su čast, život, Izgorit će mi lepine. I jednog čovjeka da su svetine. Da su to svetine u koje se ne smije dirati. I ukoliko neko i pogriješio prema tebi, to tebi ne daje za pravo da ti njemu uzvraćaš i da u tome prelaziš sve granice. Jer kad to radiš, ti samo ljudima pokazuješ da si licemjer. Pozdrav svima. Ako te neko uvrijedio, uvrijedi ti njega na isti način. I to je to. Ako je neko ukrao, ako neko kaže da si ti ukrao 100.000 maraka od države i dokazao to. 100.000 maraka. Onda i ti nađi nekad u njegovom životu da on nešto ukrao i iznesi to u javnost. Nađi neki dokaz, a nađi dokaz. Nemoj lagat. Jer lažima niješ ništa postići. Zašto? Zato što Allah Đelešanu ne voli to. I to će ti se vratiti u životu. Znači, to ako si ti nekoga bespravno. Kaže Mohamed, razumit mogu da ti je posao rad na kompjuteru i da od toga živiš i ne želiš nikakav drugi posao, ali kakav je to onda posao kad zapostaviš svoje najmilije niti izlazi gdje i ako izlazi posao? Pa dobro, to je privatni odabir svakoga. Znači, jednostavno odabrao čovjek sebi taj put, način da živi, to je to. Ja tu ne želim odstati ni na koga, niti želim mijenjati ako je njegova porodica odlučila da mu dozvoli to. Isto ko što je moja porodica dozvolila večeras da lajvam, znači nisam ja mogu bez pitanja reći odo ja. Nego pitam, trebalo šta vama, ovako, onako, ovo, oni kažu u redu, možeš hajde malo lajvaj večeras, mi ćemo te malo propraviti, i to je to. I to tako ide. Ali ja ne bih želio s te strane. Lepine. Hvala ti muljac na 10 eura. Pa nema, evo ja sam zapostavljena, 24 sata smo zajedno.
jedemo, pijemo, spavamo, sve. I Amir što odlajva 2-3 sata, to je sve što mi nismo zajedno. A i tad smo zajedno jer ja dođem ovdje da mu pravim društvo. Tako da ne znam ko je zapostavljen ovdje. Ti ideš u kafić i ti ideš van kuće i streamaš, ne Amir. Tako da, a i ovo 100.000 maraka nisi u pravu, nego je 25.000 maraka. Nego su već milioni! Da, čujem još malo. Ide, isključ peć. Jesam isključila peć? Kaže profesor Neo Vatreni, Samire, jesi pogledao sva videa na kanalu Igman TV? Ma nisam, kad ću pogledat, pobogu se. Nisam Nero, Mix, bla, nisam ja Efendija. Pozdrav i tebi, nisam ja nikakav Efendija. Ne znam ko se je natakario i zašto se je natakario i ne zanima me da budem iskren. Ja ovdje govorim općenito o pojavama u društvu i govorim protiv tih pojava, ono što ima. Jedna od tih pojava je dakle da se preko svake mjere da se vrijeđaju članovi porodice, žene, djeca i tako dalje. Da pojedini hajmo realno. Eslamu alaikum, šta misliš o mom kanalu, pitanje online podcast, da li mi je dobro ime? Ne znam, Boga mi dok ne bi pogledao, ne znam. Ne mogu ti ništa reći. Na kraj krajeva, tanak sam ti ja da ti... Eselamu alaikum, alaikum selam. Nije dobro. Tanak sam ti ja, Boga mi, što se tiče toga da ti ja morao bi prvo da pogledam o čem se radi, šta, kako ono i da ti kažem svoje skromno mišljenje. Skromno. Dugo sam na YouTube-u, neki... Ujest ovo jako. Kažem, tačno. Papučom ga. Ne mogu se tačno sjetiti. Kad je krenuo YouTube, otprilike prvi svoj nalog sam imao, nisam još krenuo, pozvao sam par ljudi pa krećemo uskoro. Zavisi na čem se, dobro ti je ime, samo što si došao provocirao ovdje čim si kanal napravio prije 2 dana, ali hajde neka te dok ne naoreš. Evo, Muamer je moj administrator, znači, pa eto, ako svoj kontent misliš graditi na reakcijama, slobodno ugasi odmah kanal, ne moraš ništa ni snimati, vjeruj mi. Ne moraš ništa ni snimati jer propašćeš. Svaki kanal, znači, koji ima 100, 50, 100, znači svaki kanal, bukvalno svaki kanal. Kaže, Amir sjedi komad tetka kad dođe na kafu tračat. Koji izgrađuje, evo, nek počne snimati o mene. Samo o mene, reakcije na mene. A nifa kako ostati tako mršava, a svašta se sprema od tome moraš. Pa ja sam ovakva čitav život. Znači, od kako znam za sebe, imam 52 kile. To ti je. I samo o meni snima i ovo i ono. Kad nabereš 10, 15, 20, 50, ja ću te pustiti da nabereš. I onda očeki... Ti se rodila s 48 kila, malo jela... Pa ne, nisam se rodila, ali govorim od kako sam cura i od kako sam u ovim godinama uvijek ista hilaža. I argumentovano ti prijaviti kanal i ti ga morati ugasiti. Pa evo sad ga pitam šta je zamislio da snima. Dakle, sreća nekih kanala je što ljudi neće da ih prijavljuju, ljudi ti o kojima oni snimaju. A? Jes meni fajn što ga ne slušam. Jo, jest ja. A što ti ovo malo ne smanjiš? Pa ne, ali što ti inače sebi ne smanjiš? Hoću da ga čujem kristalno jasno. Jer nekim ljudima može sve potkožno. Ja za račun, da bi mi rastao kanal, da bi imao veći broj pregleda i ovo i ono, da ja pustim ovdje, da mi pljuju, da mi vrijeđe, dobro, ja to neću nikad dozvoliti. Aleksandar, ako znate šta je podcast, ajmo realno, razumijem šta je podcast, nego koja tematika će kod tebe da bude na podcastu, koga će... Uj, se ovako stavi, što mi bježi? Hvala Lujkača na 2 eura. Zvat u gosta, ko će ti biti gost, o čemu ćeš snimat, šta? A vidi moje frizure, kuhinska. Ma glupa su pravila YouTube-a u nekim stvarima iskreno. Ma nisu ona glupa munibe, nego je problem što su dosta toga oni prepustili vještačkoj inteligenciji. Jednostavno ne znam ako možeš objasniti malo. Evo, hajmo realno objasniti, Aleksandar te pita. Dakle, hajmo realno da nam kaže gdje si saznao za dijasporca pa si došao kod njega na kanal. Vi se malo dopisujte, ja odo časkom. Ode srat. Časkom. On jel? Do toaleta. Motač o njega. Nije on u real time.
Da njega vratim u real time. Pošto svejedno sve je isto. Vratio je samo davno. Ako ti je neko nešto prema tebi ovo ono, reći njemu, brate, nagovori sa njemu. Otvaraj, ko što mi naučio tamo neki broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, do 100 gura. Nalog i onda mu se javi, a njemu se javi. Njega napada. On ženu napada. To ženu napadaš. Uraš 5 eura za lepine ako izgore. Ako izgore, gotovo je. Nema. Nema večeri. Poboga. Ja dugo vremena nisam uopšte želio da ulazim u bilo kakvu Ne psujem ja. diskusiju sa ženom. Ne, to samo je, to je moj... Ne. Uradio sam to Meni nekoliko puta, par puta i pokajao sam se. Pokajao sam se, vjerujte mi. Zašto bih ja uopšte raspravljao sa ženom nekom? Šta imam? Ja nemam više onaj kanal što mi je Amir bio poklonio. Zato što nisam htjela ništa da snimam na njemu. Ja s tobom da raspravljam. Idi, brate, ti tamo nađi moju ženu pa sa njom raspravljaj, a zovni svog muža pa ću ja sa njim raspravljati. I to je to. A ne da ja nešto tebe napadam, da te nazivam ovako. Sad će oni da iskopaju odnekle tamo neki komentar na kojem sam ja napisao, tamo vamo. A možda nisam ja napisao, možda je produkcija napisala, pukao je film pa ona napisala. Ne, šta je ono jednom rekao? Šta je ono jednom rekao, Amire? Da on ne dopušta... Čekaj, da on ne dopušta da se kod njega svašta piše o tuđim ženama. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Masking za kraljicu, hvala. Nije ona kraljica iz Udine? Nisam ja kraljica. Čekaj. Ček. Ovo ti tvojka. Ti ovo ti debelog čovjeka okruglu. Čekaj, gdje su oni komentari? Ovo ti debelog čovjeka. Ček. Ovo ti kožu, ne ti kožu. Mama! Sad će mama, haj. Neće on čekat tebe. A tražim ja komentare što sam vidjela. Pobriso je to taj. Ma, jesi vidio ti to? Sve sam ja vidio šta godinu radio. Al džabuna? Ja sam to Deni slala, jel tako Dena? Aha, čuju se privatno. A kaj ne čujemo? Ne znam gdje mi je telefon. Kaj ne čuju? Kao ne dozvoljava na svojoj zajednici da se svašta piše, a ubiše tamo. Umjesto mene. I to može da bude. Helenej se, nebitno. Gdje je on? Uglavnom, ja pozivam na to. Ako se nekad prelazila granica, da se spusti lopta, da se prestanu prelaziti te granice, da se prestanu vrijeđati žene, da se djeca omalovažavati, šta ti ja znam. Pa dajmo ljudi, budimo 2 eura je neko poslao, ali ne vidim gdje. G2 Mire, 2 eura. Izgorši lepine, veliki pozdrav za vas sve. Hvala, nisu izgorila, isključili smo. Bar malo bolje, imajmo svoje dostojanstvo, budimo ljudi, nemojmo biti vampiri, nemojmo biti žedni tuđe krvi. Budimo ljudi, imajmo svoje dostojanstvo. Zašto da vrijeđamo, zašto da napadamo? Zašto da omalovažavamo druge članove porodice? Žene, djecu, očeve, majke. Ne biš dosta gaj. Ne možeš nekome ništa, ideš, tražiš mu baba i mater, ideš, razumiješ? To je tako nizeno, tako nisko, tako jadno, tako, fuj da ne kažem šta. Odakle ste prihvatili Spasi nas! To kao model kaže ponašanja. dizajner. Iz filmova, iz krimi filmova.
kriminalističkih filmova, onaj neki super heroj, ne mogu mu ništa, ali mu nađu suprugu, djevojku, djecu, ženu, pa zarobe, pa onda ucjenjuju ga. Jel ste to naučili? Odatle ste naučili taj model ponašanja. Jadno vam je to ako ste ga odatle pokupili. Bolan ako imaš nešto i nastavi da prati samo šupce. Znači, normalni ljudi neće, okrenut ćete leđa, napustit ćete. Kao što ste mnogi normalni ljudi napustili. Allahov robe, jesi svjestan toga. Ti koji slušaš ovo, kojem se ja obraćam, da ne radiš to što radiš, da prestaneš sa nasiljem nad tuđim ženama i djecom. Ima bar toliko karaktera. Prestani sa nasiljem nad drugim ženama i djecom. Oni to nisu ničim zaslužili. Nemoj misliti da neko iz straha od tebe ne želi da se življava nad tvojom ženom i djecom. Neće ljudi to da rade iz poštovanja. Iz poštovanja. Jer ja uvredu bilo čijeg djeteta gledam kao uvredu mog vlastitog djeteta. I to mi se gadi, da budem iskren. Kad primijetim to mi se gadi. Bez obzira u kakvom afektu to bilo, bez obzira koliko ti bio, da li bio pijan, da li bio drogiran, da li ovo, da li ono. I radiš to, meni se to gadi. To nije u redu, to nije ljudski. Zato nemojte to raditi. Nemojte to raditi, što vam to treba. Probajte na jedan regularan, normalan, ljudski način da riješite nesuglasicu ako imate s nekim. Međutim, ne možeš ti očekivati sad mjesecima terorišeš nekoga, bukvalno terorišeš njega i njegovu porodicu i sad ti kažeš, vrijeme je da pričamo. Ne. Pričat će se, ali na tom levelu koji ti zaslužuješ. Na tom levelu koji zaslužuješ. Kad dođe ovo, imat ćeš onda vremena, dovoljno da razmisliš gdje si pogriješio, zašto si pogriješio i tako dalje. Čuju oni, samo reci ovdje čao. Dakle, ljudi moji, poruka ovog mog live-a bi bila budimo ljudi. Budimo ljudi. Be the people. Nemojmo biti životinje. Don't be animal. Životinje imaju više samilosti jedne prema drugima nego be people. Imamo ljudi jedni prema drugima. Be people. Ja razumijem i potrebu za opstankom, za ovim, za onim. To je normalna stvar. It's a normal thing. Normalna je stvar da ti voliš svoju suprugu, da voliš svoju djecu, da voliš šta ja znam. Nemoj zezati. I da se trudiš da im zaradiš za osnovne životne potrebe i šta ti ja znam. Međutim, to ti ne daje za pravo da u tome prelaziš sve granice. Sve moralne i sve ostale granice. To ti ne daje za pravo. Daj. To je to. Daj. To je bila poruka moga live. Moja poruka bi bila da daj. Za večeras toliko. Neš valjda završiti, evo! To! Pozdrav. To! Odo lepine jest. Aha. A samo malo. Nije još. Da pročitamo komentare. Nije još. Aha. Hvala. Nema nasilja. Aha. Almir Buka. Amer Sakić je upisao poruku. Nemoj brisamo Amere Sakiću poruke. Garava Lepina. Pošto brišeš ga u mene snimljeno ovdje sve. Šta ćeš brisat? Hajde tam ispare, pušim. Ja, ali očigledno nisu s početka na live-u Masterov Pude jer smo rekli da o tuđim ženama i djeci nećemo pisati ovdje. Samo smradovi udaraju na žene bez kičmenjaca. Garava Lepina napravi još jedan profil. Garava Lepina! Opet javi. Kad ga napravi prije? Muamer, pa ništa loše nisam pisao, vrijeđao. Muamer, ali taj o čijoj ženi pišeš ovdje gleda live i čita komentare i ti sam znaš da gleda i čita komentare i ne treba ti to da pišeš ovdje. Uđi kod njeg na kanal i napiši kod njeg u čatu to što se ovdje.
Tako je. Blokiram Da dobiješ se i od koga odgovor. Zato što pratim Dijasporca. Aleksandar, svako dobro brt. Ne blokira se narod ovdje što se neko drugi prati, nego kad napišeš pasošćinu neku. Svako dobro i tebi, Aleksandre. Hvala vam puno. Assalamu alaikum, lijep pozdrav, pa se vidimo i čujemo neki naredni put. Alaikum selam, lijep pozdrav i tebi i hvala ti što si prekinuo da mogu ići jest lepine i ovo klipat za sutra. Laka noć i vama i hvala vam na 523 marke lažne što ste od roditelja kartice pokrali. Vidimo se. Kaže Mohamed, razumit mogu da ti je posao rad na kompjuteru i da od toga živiš i ne želiš nikakav drugi posao, ali kakav je to onda posao kad zapostaviš tvoje najmilije niti izlazi gdje i ako izgleda to? Pa dobro, to je privatni odabir svakoga. Pa eto. Znači, jednostavno odabrao čovjek sebi taj put, način da živi, to je to. Ja tu ne želim odstati ni na koga. Ejka, od vam. Od vam. Da sjedi ovdje. Tebi kakva sam? Ispričaj kako ti je u životu, ja odo u WC. Ma kome njemu da pričam? Ne njemu, nego ljudima. Meni je odlično. A njemu da pričam ne pada mi na pamet. Jeste ljudi, šta ima? A šta je rekao bogati on ovo? Da čujem. Niti želi mijenjati ako je njegova porodica odlučila da mu dozvoli to. Isto pošto. Znači ti moraš da imaš čvrste granice. U svom životu kažeš ovo može, ovo ne može, ovo ide, ovo ne ide. To je to. Izgorit će mi lepine. Uglavnom, ne znam više šta bi vam rekao, eto. Da čujem šta je rekao ovaj. O, likemo selam, profesor Njera, vatreni. Možemo svi do jednog... Pa jeste, Aleksandre. Ipak, treba voditi računa da su čast, život, Izgorit će mi lepine. jednog čovjeka da su svetinje. Da su to svetinje u koje se ne smije dirati. I ukoliko neko i pogriješio prema tebi, to tebi ne daje za pravo da ti njemu uzvraćaš i da u tome prelaziš sve granice. Jer kad to radiš, ti samo ljudima pokazuješ da si licemjer. Pozdrav svima. Ako te neko uvrijedio, uvrijedi ti njega na isti način. I to je to. Ako je neko ukrao, ako neko kaže da si ti ukrao 100.000 maraka od države i dokazao to, 100.000 maraka. onda i ti nađi nekad u njegovom životu da on nešto ukrao i iznesi to u javnost. Nađi neki dokaz, a nađi dokaz. Nemoj lagat. Jer lažima niješ ništa postići. Zašto? Zato što Allah Đelešanu ne voli to. I to će ti se vratiti u životu. Znači, to ako si ti nekoga bespravno. Kaže Mohamed, razumit mogu da ti je posao rad na kompjuteru i da od toga živiš i ne želiš nikakav drugi posao, ali kakav je to onda posao kad zapostaviš tvoje najmilije niti izlazi gdje i ako izgleda to? Pa dobro, to je privatni odabir svakoga. Znači, jednostavno odabrao čovjek sebi taj put, način da živi, to je to. Ja tu ne želim odstati ni na koga, niti želim mijenjati ako je njegova porodica odlučila da mu dozvoli to. Isto ko što meni moja porodica dozvolila večeras da lajvam, znači nisam ja mogu bez pitanja reći odo ja. Nego pitam, treba šta vama, ovako, onako, ovo, oni kažu u redu, možeš hajde malo lajvaj večeras, mi ćemo te malo propraviti, i to je to. I to tako ide. Ali ja ne bih želio s te strane. Lepine. Hvala ti moljac na 10 eura. Ponujemo, evo ja sam zapostavljena, 26 sata smo zajedno. Jedemo, pijemo, spavamo, sve. I
Amir što odlajva 2-3 sata, to je sve što mi nismo zajedno. A i tad smo zajedno jer ja dođem ovdje da mu pravim društvo. Tako da ne znam koja je zapostavljen ovdje. Ti ideš u kafić i ti ideš van kuće i streamaš, ne Amir. Tako da, a i ovo 100.000 maraka nisi u pravu, nego je 25.000 maraka. Nego su već milioni. Da, čujem još malo. Ide, isključi peć. Jesam isključila peć? Kaže profesor Neo Vatreni, Samire, jesi pogledao sva videa na kanalu Izman TV? Ma nisam, kad ću pogledat, pobogu se. Nisam Nero, Nix, bla 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 bla, nisam ja Efendija. Pozdrav i tebi, nisam ja nikakav Efendija. Ne znam ko se natakario i zašto se natakario i ne zanima me da budem iskren. Ja ovdje govorim općenito o pojavama u društvu i govorim protiv tih pojava, ono što ima. Jedna od tih pojava je dakle da se preko svake mjere da se vrijeđaju članovi porodice, žene, djeca i tako dalje, da pojedini hajmo realno. Eslamu alaikum, šta misliš o mom kanalu, pitanje online podcast, da li mi je dobro ime? Ne znam, Boga mi dok ne bi pogledao, ne znam. Ne mogu ti ništa reći. Na kraj krajeva, tanak sam ti ja da ti... Eselamu alaikum, alaikum aselam. Nije dobro. Tanak sam ti ja, Boga mi, što se tiče toga da ti ja morao bi prvo da pogledam o čem se radi, šta, kako ono i da ti kažem svoje skromno mišljenje. Skromno. Dugo sam na YouTube-u, neki... Ujest ovo jako. Kažem, tačno. Papučonga. Ne mogu se tačno sjetiti. Kad je krenuo YouTube, otprilike prvim svoj nalog sam imao, kad je... Nisam još krenuo, pozvao sam par ljudi pa krećemo uskoro. Zavisi na čem se, dobro ti je ime, samo što si došao provocirao ovdje čim si kanal napravio prije 2 dana, ali hajde neka te dok ne naoreš. Evo, Muamer je moj administrator, znači, pa eto, ako svoj kontent misliš graditi na reakcijama, slobodno ugasi odmah kanal, ne moraš ništa ni snimati, vjeruj mi. Ne moraš ništa ni snimati jer propašćeš. Svaki kanal, znači, koji ima 100, 50, 100, znači svaki kanal, bukvalno svaki kanal. Kaže, Amir sjedi ko mat tetka kad dođe na kafu tračat. Koji izgrađuje, evo, nek počne snimati o mene. Samo o mene, reakcije na mene. A nije pa kako ostati tako mršava, a svašta se sprema o tome namoraš. Pa ja sam ovakva čitav život. Znači, od kako znam za sebe, imam 52 kile. To ti je. I samo o mene snima i ovo i ono. Kad nabereš 10, 15, 20, 50, ja ću te pustiti da nabereš. I onda očeti... Ti se rodila 48 kila, malo jela... Pa ne, nisam se rodila, ali govorim od kako sam cura i od kako sam u ovim godinama uvijek ista hilaža. I argumentovano ti prijaviti kanal i ti ga morati ugasiti. Pa evo sad ga pitam šta je zamislio da snima. Dakle, sreća nekih kanala je što ljudi neće da ih prijavljuju, ljudi ti o kojima oni snimaju. A? Jes meni fajn što ga ne slušam. Jo, jest ja. Morat ću ti dolaziti tako mijenjati. A što ti ovo malo ne smanjiš? Pa ne, ali što ti inače sebi ne smanjiš? Hoću da ga čujem kristalno jasno. Jer nekim ljudima može sve potkožu. Ja za račun, da bi mi rastao kanal, da bi imao veći broj pregleda i ovo i ono, da ja pustim ovdje, da me pljuju, da me vrijeđe, dobro, ja to neću nikad dozvoliti. Aleksandar, ako znate šta je podcast, hajmo realno, razumijem šta je podcast, nego koja tematika će kod tebe da bude na podcastu, koga će... Uj, se ovako stavi, što mi bježi? Hvala Lujkača na 2 eura. Zvat u gosta, ko će ti biti gost, o čemu ćeš snimat, šta? A vidi moje frizure, kuhinska. Ma glupa su pravila YouTube-a u nekim stvarima iskreno. Ma nisu ona glupa munibe, nego je problem što su dosta toga oni prepustili vještačkoj inteligenciji. Jednostavno ne znam ako možeš objasniti malo. Evo, hajmo realno objasniti, Aleksandar te pita. Dakle, hajmo realno da nam kaže gdje si saznao za dijasporca pa si došao kod njega na kanal. Vi se malo dopisujte, ja odo časkom. Ode srat. Časkom. On jel? Do toaleta. Motaću njega. Nije on u real time. Da njega vratim u real time. Pošto svejedno sve je isto. Vratio je samo hladno.
Ako ti je neko nešto prema tebi ovo ono, reci njemu, brate, nagovori sa njemu. Otvaraj, ko što mi je naučio tamo neki broj 1, broj 2, broj 3, broj 5, do 100 ljura. Nalog i onda mu se javi, a njemu se javi. Njega napada. On ženu napada. Što ženu napadaš? Uraš 5 eura za lepine ako izgore. Ako izgore, gotovo je. Nema. Nema večeri. Poboga. Ja dugo vremena nisam uopšte želio da ulazim u bilo kakvu Ne psujem ja. diskusiju sa ženom. Ne, to samo je, to je moj... Ne. Uradio sam to Meni nekoliko puta, par puta i pokajao sam se. Pokajao sam se, vjerujte mi. Zašto bih ja uopšte raspravljao sa ženom nekom? Šta imam? Ja nemam više onaj kanal što mi je Amir bio poklonio. Zato što nisam htjela ništa da snimam na njemu. Ja s tobom da raspravljam. Idi, brate, ti tamo nađi moju ženu pa sa njom raspravljaj, a zovni svog muža pa ću ja sa njim raspravljam. I to je to. A ne da ja nešto tebe napadam, da te nazivam ovako, sad će oni da iskopaju odnekle tamo neki komentar u kojem sam ja napisao, tamo vamo. A možda nisam ja napisao, možda je produkcija napisala, pukao je film pa ona napisala. Ne, šta je ono u jednom rekao? Šta je ono u jednom rekao, Amire? Da on ne dopušta. Čekaj, da on ne dopušta da se kod njega svašta piše o tuđim ženama. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Masking za kraljicu, hvala. Nije ona kraljica iz Udine. Nisam ja kraljica. Čekaj. Ček. Ovo ti čovjeka. Ovo ti debelog čovjeka okrugom. Čekaj, gdje su oni komentari? Ovo ti debelog čovjeka. Ček. Mama! Sad će mama, hajde. Neće on čekat tebe. A tražim ja komentare što sam vidjela. Pobriso je to taj. Ma, jesi vidio ti to? Sve sam ja vidio šta godinu Al... radi. Al džabuna? Ja sam to Deni slala, jel tako Dena? Aha, čuju se privatno. A kaj ne čujemo? Ne znam gdje mi je telefon. Kaj ne čuju? Kao ne dozvoljava na svojoj zajednici da se svašta piše, a ubiše tamo. Umjesto mene. I to može da bude. Helenejse, nebitno. Gdje je on? Uglavnom, ja pozivam na to. Ako se nekad prelazila granica, da se spusti lopta, da se prestanu prelaziti te granice, da se prestanu vrijeđati žene, da se djeca omalovažavati, šta ti ja znam. Pa dajmo ljudi, budimo 2 eura je neko poslao, ne vidim gdje. G2 Mire, 2 eura. Izgorši lepine, veliki pozdrav za vas sve. Hvala, nisu izgorila, isključili smo. Bar malo bolje, imajmo svoje dostojanstvo, budimo ljudi, nemojmo biti vampiri, nemojmo biti žedni tuđe krvi. Budimo ljudi, imajmo svoje dostojanstvo. Zašto da vrijeđamo, zašto da napadamo, zašto da omalovažavamo druge članove porodice, žene, djecu, očeve, majke. Ne biš dosta gaj. Ne možeš nekome ništa, ideš, tražiš mu baba i mater, ideš, razumiješ? To je tako nizeno, tako nisko, tako jadno, tako, fuj da ne kažem šta. Odakle ste prihvatili Spasi nas! To kao model Kaže ponašanja. dizajner. Iz filmova, iz krimi filmova. Iz kriminalističkih filmova, onaj neki super heroj, ne mogu mu ništa, ali mu nađu
suprugu, djevojku, djecu, ženu, pa zarobe pa onda ucjenjuju ga. Jel se to naučili? Odatle ste naučili taj model ponašanja. Jadno vam je to ako ste ga odatle pokupili. Bolan ako imaš nešto i nastavi da prati samo šupci. Znači, normalni ljudi neće, okrenut će ti leđa, napustit će te. Kao što ste mnogi normalni ljudi napustili. Allahov robe, jesi svjestan toga. Ti koji slušaš ovo, kojem se ja obraćam, da ne radiš to što radiš, da prestaneš sa nasiljem nad tuđim ženama i djecom. Ima je bar toliko karaktera. Prestani sa nasiljem nad drugim ženama i djecom. Oni to nisu ničim zaslužili. Nemoj misliti da neko iz straha od tebe ne želi da se življava nad tvojom ženom i djecom. Neće ljudi to da rade iz poštovanja. Iz poštovanja. Jer ja uvredu bilo čijeg djeteta gledam kao uvredu mog vlastitog djeteta. I to mi se gadi, da budem iskren. Kad primijetim to mi se gadi. Bez obzira u kakvom afektu to bilo, bez obzira koliko ti bio, da li bio pijan, da li bio drogiran, da li ovo, da li ono. I radiš to, mene se to gadi. To nije u redu, to nije ljudski. Zato nemojte to raditi. Nemojte to raditi, što vam to treba. Probajte na jedan regularan, normalan, ljudski način da riješite nesuglasicu ako imate s nekim. Međutim, ne možeš ti očekivati sad mjesecima terorišeš nekoga, bukvalno terorišeš njega i njegovu porodcu i sad ti kažeš, vrijeme je da pričamo. Ne. Pričat će se, ali na tom levelu koji ti zaslužuješ. Na tom levelu koji zaslužuješ. Kad dođe ovo, imat ćeš onda vremena, dovoljno da razmisliš gdje si pogriješio, zašto si pogriješio i tako dalje. A čuju oni, samo reci ovdje čao. Dakle, ljudi moji, poruka ovog mog live-a bi bila budimo ljudi. Budimo ljudi. Be the people. Nemojmo biti životinje. Don't be animal. Životinje imaju više samilosti jedne prema drugima nego be people. Mi imamo ljudi jedni prema drugima. Be people. Ja razumijem i potrebu za opstankom, za ovim, za onim. To je He understand. It's a normal thing. Normalna je stvar da ti voliš svoju suprugu, da voliš svoju djecu, da voliš šta ja znam. Nemoj zezati. I da se trudiš da im zaradiš za osnovne životne potrebe i šta ti ja znam. Međutim, to ti ne daje za pravo da u tome prelaziš sve granice. Sve moralne i sve ostale granice. To ti ne daje za pravo. Daj. To je to. Daj. To je bila poruka moga live. Moja poruka bi bila da daj. Za večeras toliko. Ne još valjda završiti jer... To! Pozdrav. To! Odo lepine jest. Aha. A samo malo. Nije još. Da pročitamo komentare. Nije još. Aha. Hvala. Nema nasilja. Aha. Almir Huka. Almir Sakić izpisao poruku. Nemoj brisamo Amere Sakiću poruke. Garava Lepina. Pošto brišeš ga u mene snimljeno ovdje sve. Šta ćeš brisat? Hajde tam je stvari, pušim. Ja, ali očigledno nisu s početka na live-u Masteru Pude jer smo rekli da o tuđim ženama i djeci nećemo pisati ovdje. Samo smradovi udaraju na žene bez kičmenjaca. Garava Lepina napravio još jedan profil. Garava Lepina! Opet javi. Kad ga napravi prije? Muamer, pa ništa loše nisam pisao vrijeđao. Muamer, al taj o čijoj ženi pišeš ovdje gleda live i čita komentare i ti sam znaš da gleda i čita komentare i ne treba ti to da pišeš ovdje. Uđi kod njeg na kanal i napiši kod njeg u čatu to što se ovdje. Ja, tako je. Da dobiješ i odgovor. Zato što pratim dijasporca.
Aleksandar, svako dobro brt. Ne blokira se narod ovdje što se neko drugi prati, nego kad napišeš pasošćinu neku. Svako dobro i tebi, Aleksandre. Hvala vam puno. Assalamu alaikum, lijep pozdrav, pa se vidimo i čujemo neki naredni put. Alaikum selam, lijep pozdrav i tebi i hvala ti što si prekinuo da mogu ići jest lepine i ovo klipat za sutra. Laka noć i vama i hvala vam na 523 marke lažne što ste od roditelja kartice pokrali. Vidimo se sutra. Sve, nego nas interesuje prvo terorizam. Ajde da njega začas obletimo, ali nećemo onaj od jutros. Ovaj je bio, čekaj, koji je bio? Ovaj je bio, ja mislim, jutros. Jel, jest, ovaj je bio jutros. Taj nećemo. Zašto? Zato što je odmah taj dan navečer bio sljedeći, a on je se ovdje samo dobro navio. Evo viš, gdje god stisnem, vjerovat će biti ista priča. Ajde probam. Evo recimo, evo ovdje. Jadni. Eto, čak kao intervjue sa tim ženama i ovo i ono, jer ima i osvetoljubivi žena koji će na kraju, ako malo im se nešto... Ovo je od Aniverseo, tam tim se naidio, pitaj Boga kome što seri. Namjeriš. A kako si ti boriš za pravdu, kako ovo, kako... Ovo je o meni 150. put ponavlja. I vjerujem mi da si pozivan na razgovore i to, da se to raščisti. Prema tome, vodite računa. Vodite računa, dobro, pazite. Čuravan, bukvalno. Eno, meni je kafu. Aha, upravo što nisi nekako to... Ti čim u tu priču kreneš... Ne, počet ćete napadat, bla, bla, bla. Spominjanjem nečih članova porodice, suprugom. Evo, viš. Roditeljima. Ignorisanje da je on prvi spominio, isto i dalje. Ne treba meni. Ne trebaju mi ni nova prijateljstva. Ne treba mu, ništa mu ne treba. Ne treba mu ni monetizacija. Pristrasno nastupaš, tako da kažem. Nastupaš pristrasno kao portparol jedne strane, koja pokušava cijelo vrijeme, ne može. Znači, ne može, ne postoji nikakva teoretska šansa o nikakvom razgovoru. Eto, vidiš, i čemu onda dalje? Zato ti ja dok se vičem, haj ga, probaj, navesti, imaš šta hoćeš. On je se tu iznavio, pa mi hajmo preći na ovo kasnije što je se navio. On je 3,5 sata ujutro. Live-o, sine. A ja odo šta donije da jedem dok ga malo čujem. Stavit ćemo ga na dvicu. Puno je ovo maltretiranja, sine. Samo dok ne počne dere on kolač. Nemam pojma kako na koji način okrenuta slova. Uglavnom, kaže, otvaramo slučaj dijasporac. Prije 3 mjeseca sam to objavio na svojoj zajednici, pa je posle nešto uježivo. Uglavnom, kaže, on je javno u svom live rekao svima koji prate glistu teroristu da im mater. Tačno je. Ja sam postao glista terorista, on će sad mene nazivat, pa ću ja to postati. Jo, majko moja, pretužna. Da sam ja rekao tada da pozdravlja svoje mame na najljepši način, onako kako njihove mame najviše voli. I to i sad kažem, dakle, svi oni koji bez razloga, znači napadaju mene i moju porodicu, psuju na svijeđenje, tako dalje. Bez razloga. Da pozdrave mame svoje na najljepši način, onako kako mame inače vole da budu pozdravljene. Eto, to je to. Ja dalje od toga ne idem. Kaže da znate ko je prvi počeo, a nakon toga sam mu uzvratio. Idem malo tajne dokumente objelodaniti. Kaže on da ima kao neke tajne dokumente da objelodanje. Ima tu nekakvih komentara, 31, naravno sve su komentari podrške, ako mu je neko slučajno oponirao, kontrirao, normalno taj komentar obisan uklonjen, ima 128 lajkova. Zatim ponovo objavljuje, kaže, Dijaspora Crveni manifest u prodaji. Kako su tvoji teroristi pokušali da me kupe? Ko želi knjigu dostupno 50 komada još? Cijena 20 € sa slanjem u EU. Izdata 2021. Recenzent akademik profesor dr. Slavo Kukić. Dokumenti koji ne postoje javno nalaze se u njoj. Do sada prodato 550 komada, dragi moj dijasporac. Aj, drago mi je. Pametnije bi ti bilo i dalje da nastavljaš da štampaš tu knjigu i da prodaješ, vjerujem da ti pametnije bilo nego ovo što radiš. Knjiga koja je zabranjena u BiH zbog istine i dokumenata. Digitalna PDF verzija 10 €. A imamo dakle sljedeću objavu. Obavijest večeras u 18, live dijasporac level 3. Čovjek zagazio i dižemo ga na level 3. Dijasporac večeras ide BND. Eto kao on je mene prijavio, molim vas, BND. Zamislite vi to. Pa opet prije 2 mjeseca objava koju uredio. Evo pogledajte. Kaže, stigla u Ameriku. Hvala se Naida za naredbu. Dijasporac popularan si. Neku on majicu kao nešto O, U, V, A, J, nešto. Oštam pon sa svojim. I neka žbljoha je to naručila. Ima svakakvih budala. O, U, V, A, J, nešto kaj. Sljedeća objava na njegovoj zajednici, novi reporti na moj kanal od Dijasporac, Kalifu ti nabijem ekspresno. Da li to znači vjerojatno neka uvreda koja je upućena nekom ženskom članu moje porodice. Dakle, tako se izražava jedan univerzitetski, to je njegov vokabular, to je njegov riječ. Sljedeća objava također prije 2 mjeseca. Izgovorit svoj čovjeku svašta nešto, ne bi li ti on rekao ovako nešto ko što je natakarin ti Kalifu ekspresno,
da bi ti onda samo to uzeo vrt kako je on profesor pa se on tako ponaša. Preskačući uopšte da stiga izazvu da se obrati inako i na... Jo, jeste jadni i tužni i propali jebo majku. Kaže, Phoenix tim zatvora i slučaj Dijasporac. Sa naše strane, na njegove psovke, majke dobio je dovoljno odgovora nazad. Prijavljen u njemačku policiju, BND obavještajnu službu i policiju za zaštitu... Ovo ti je u tepsi, što se kod nas... Kao i u džematu... Ovo se kod nas zove kolač u tepsi. To je meni Nana prije pravila. To ti se zalije lepina sa mljevenim mesom. Je išao. Tako da je dostigao level 5 i dalje na njemačkoj državi, hoće li se baviti njime. Hoće sigurno, čim si ti to prijavio, 100% će se Njemačka, eto nema Njemačka pametna poslana da se bavi time šta svakakve bedale njima pišu. 100%. Moj, kako ono začka, moj, ovaj, na kraju ono, evo ga. Moj, znate šta ovdje piše? Definicija šupka, šupak je kukavica, prevarant i lopov. To je ta definicija. Kako si uspio invertovat kameru pa onda upalit live, da mi je to znat? Kojom sam ja karakterisao ove pojedinca. Dakle, kaže, nadam se da u budućnosti neće biti toliko glup i pokrenuti novi slučaj Phoenixa protiv sebe gdje će odgovor biti razoran po njega. Razori me. Jer slučaj može ići do level 10. I imao je priliku i za debacu face to face i nije prihvatio, tako da je time pokazao da zapravo ne vrijedi da Phoenix tim uopšte troši resurse na nebitnu osobu koja ni razgovarati ne smije dok ima mnogo drugih kriminalaca za istraživanje. Pa evo ja s vama cijelo vrijeme razgovaram, objavljujem, snimam, live-ove, upućujem, objašnjavam kako biste trebali da se ponašate, kako da se ne ponašate, kako da ne idete po nekih crvenih linija, kako da ne vrijeđate, da ne ponižavate ljude, da koristite jedan normalan vokabular. Gospodine univerzitetski profesore, sramota je da čovjek sa srednjim tehničkom školom, znači sramota je bolan i završenom prekvalifikacijom za medicinskog tehničara, sramota je da on tebi bolan daje instrukcije kako da se ti ponašaš, ali nažalost, to je tako. Kaže, Dijasporac je postao dovoljno izlizana tema i prelazimo dalje na kriminalca Kečinu punim fokusom. Da li će se kod drugih YouTube streamera i dalje baviti Dijasporcem, to je do njih. Mi smo zakonski svoj cilj ispunili i pokazali lavovske zube. Dobro, eto, hajde. Alikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Jesse Komšo, šta ima? Mi se danas viđamo u prolazu i ode ti. Ti si, Samire, jedan ljigavac bez hrabrosti koji ne smije sa nama ni pričat. Eto, to je suština i istina. Sad ima jedna jako bitna informacija. Slušajte ovo šta je gospodin... Bork je 2 eura. Hvala. Skinuo sam morao u smjenu i tako da nisam mogu održati live. Najljepše jest kad svi spavaju. Iznosimo neke detalje koje Nero Firman objavio na svojoj zajednici. Kaže Nero ovako. Dobiješ nekad informaciju koja više nije informacija za YouTube. Informacija koja nekome život može spasiti. Tačka. Pismeni profesor ne kaže se spasiti, nego spasiti ti. Preneseš mu tu informaciju prijateljski i dobronamjerno u povjerenju da bi mu možda pomogao da zaštiti sebe i porodicu. On to objavi javno i pljune na to. Toliko neki ljudi vrijede ovdje. Spremni su sve prodati za lični interes. Od danas Phoenix više nikome sa strane ne pomaže niti prenosi bilo kakve informacije kada bi se pobili međusobno. Dakle, ova informacija se odnosi u stvari na nešto što je on proslijedio blisti teroristi, što je u stvari on izmislio. Izmislio u svojoj glavi to je bolesno i prenio blisti teroristi. Koji je naravno odmah to poletio objavio na svoju zajednicu, to neka organizovana grupa, ali prilike, jel? I on je to prenio svom prijatelju blisti teroristi, a blista terorista jedva dočekao da to objavi, kaže terorista Sami Brakovac, Dijasporac, koji je prijetio smrću novinaru, bla bla bla, Haman neće odustati dok ne zadriječi dobro ili on ili neko od njegovih terorista. Ja. U tom članku, pa nije legalno. U tom članku piše ovako. Da ne otkrivam agenta na Royalu, prenesi ovo Glisti teroristi na samo, možda mu život spasi. 15.000 eura je iz Njemačke upućeno u Bosnu i Hercegovinu i Glisti je glava ucijenjena i njemu i porodicu od strane vehabijskog pokreta. Zamislite li. Informacije sam dobio od rođaka iz Slovenije sa kojim 20 godina nisam se čuo. Aleksandru Bebičić, pozdrav za vas. Pozdrav Aleksandru. Kaže, jutros mi je rekao i kontaktirao me da mu je glavni slovenski selefija pokazao pare. Gdje su pare, bola? Gdje su pare? Glista terorista miran, ne fali mu dlaka s glave, ni njoj, ni ženi, ni porodici, ni nikome. A para nema, gdje su pare, ba? Kaže, glavni... Pa možda zato ne fali što smo objavili. Da je trebalo falit. Evo ga ti. Slovenski selef je pokazao pare koje su otišle dalje za BiH da se dole nanese fizička šteta ili smrt Glisti ili nekom članu porodice. Ja sa tim rođakom 20 godina nisam imao kontakt do jutra. Samire, đubra jedno terorističko ubilačko. Sram te bilo. Kad mi je zvao na telefon, a nisam jer je vehabija. Hvala parke. Eto, možete misliti rođak vehabija, on neće kontakt sa njim, šta ćeš? Isto mi je ovako javio preko druge osobe da mene upozori prije nego su pokušali atentat na mene. Toliko je to bitna ličnost, taj Nero Firman, univerzitetski profesor, da su čak pokušali atentat na njega. Koliko god vi svi meni mrzili, ja ne bi mogao sebi oprostiti da mu se nešto desi ili djeci mu, a da sam znao za to. Ovo ti je tajna i povjerljiva informacija. Pa, predstavno flomasterom. Imam spisak vas nekoliko, ali trenutno za njegovu glavu je plaćeno. Ako ovo ko objavi javno, ugrozit će moj kontakt i vezu tamo i morat ću onda ja o tebi objaviti, jer samo sam tebi i Mladenu dao ovu informaciju. Dakle, ovdje se neki Mladen spominje, pretpostavljate otprilike iste grupe, ko bi mogao da bude taj Mladen, jel? Ovo više nije YouTube, nije kućenje, ovo su moji lični kontakti koji kažu da je Glisti život ugrožen i ucijenjen za 15... Onaj Mladen što se otkučio od tebe neće više s tobom da se druži. 15.000 eura, a novac je već otišao za Bosnu i Hercegovinu i njega ili
Hanifu i djecu. Eto pa vi i dalje hejtajte Neru piromana i pišite svašta, imam ja još nekoliko osoba na Royalu koje mi sve slikaju. Zamislite vi koliko krupnu informaciju je taj čovjek izmislio. O njegovoj izmišljotina lično. Ne znam ja da je on nije. Pa je posljedno neku Ajšu, pa je pokušao preko te Ajše da se opere ovo. Međutim, ove objave danas stoje na njihovim zajednicama, jer Nere piromana je ubiste teroriste. Dakle, te objave stoje koje se mogu simultano uvezati. I ti ljudi, dakle, nakon svega toga, nakon svih tih pokušaja i pakovanja i namještanja i ove, zamisli, nije mala stvar pokušati nekome namjestiti da je on naručivo ubistva nečega, da je plaćao, dakle, nije mala stvar. I nakon svega toga, oni bi se da mirno razgovaraju. Jer neće da može, ne, samo ćete moći s mojim advokatima da razgovarate. Jebo me ćaća ako ga ti ne bi odmah tužio da je on to slago. Jebo me ćaća moj ako ti ne bi sutra prvu stvar što bi uradio tužio ga. 100% da je on to slago, odmah bi ti njega tužio. A zato što vi to i pokušavate samo proizvesti. Znači šta drugo. Mirno. Mirno ćete moći da razgovarate. Vi koji ste izmislili te priče, slagali, proširili i svi oni koji su vas pomagali u tome. Imat ćete vremena, dakle, kada se suočite sa mojim advokatima. Zato što... neka objava, ova neka u Speed Game. Ti bi njega tužio zato što bi 100% znao da ne postoji način da se dokaže jer nisi uradio. I zato bi ti njega tužio. A ovako, meščini ko da jes. Au, boga mi. Bla, bla, bla. Zatim prije dvije sedmice. Kaže, kad puno lažeš, onda ne znaš šta si pričao, to je pisao. A jeste moj komšija, to je tako, to je tako. Kaže, čestite na 5 godina zatvora, sretan put. Dakle, čovjeku s kojim je do juče sarađivao, naopačke, pa znam, ali evo zato ja pročitam. Ne vidi se. Vidim ja, evo ja pročitam. Objavit na svojoj zajednici sve ovo, nije nikakav problem. Imam ja ovo sve sačuvano, pa ću objaviti na svojoj zajednici da ljudi vide o čem se radi. Dakle, čovjeku koji je bolestan, koji ima bolesnu ženu, dijete, invalida, bolesno, on želi sretan put u zatvor. Čovjeku s kojim je do juče sarađivao, trgovao, kupovao, prodavao, imao zaradu od njega, sad mu želi Evo, kaže, napravio diplomu o završenom kursu pedofilije. Doktor, magistar, univerzalni majstor, njegovo ime i prezime. Univerzalni pedofil. 2025. pred komisijom od 2 crnca i 3 bijelca uspješno položio kurs. Univerzalni pedofil sa Jasmine Diamond sa Samarića iz Klokoce što povraća od straha. Samo kosu držite, gospođo, čvrsto. Za pedofila. Diploma se dodjeljuje u svrhu priznanja djela pedofilija i služi kao oficijalni dokument. Diplomu odobrili Nero Piroman i glista terorista. Zamislite vi, molim vas, zamislite vi do čega ide ljudska bolest i ljudska pakost. A ovo isto nešto dijasporac, pušilice se, tamo tako vjerojatno mislim nekog člana, ženskog člana porodice. Dakle, sve ovo objavljuje na svojoj zajednici čovjek koji se bori za ženska prava, bori se dakle protiv da se žene ne smiju dirati, ne smiju napadati i tako dalje. Sve ovo taj isti čovjek objavljuje na svojoj zajednici. Pa je napisao Salko Juklov cijal, utičam ti ga mater. Zamislite to. Pa ponekad i žena može da utječe na prava žena, pa se i toj ženi mora obratiti na jedan način, a tim ženama čija se prava čuvaju njima se na drugi način obraćaš. Moraš biti svestran, sa svakim znat pričat, a neko ti tako ni sa kim. Jednu staru ženu, Nanu, hađinicu, on psuje. Moraš znat pričati sa gospođom i sa Nanom i sa djevojčicom i sa striptizetom. Sa svakim moraš znat kako se priča, s kim, s kime. Vrijeđa. Pa kaže, zadnja objava dijasporac i Salko Juklo, hoćete li sad i Čaletu manijaku podršku dati ili večeras kad se objavi dokumenti iz policije? Dakle, nešto je on tamo objavljivao, Čaletu naravno poletio on prvi da dograbi se vijesti, da proširi, da ovo naravno zbog pregleda, zbog para, ni zbog čega drugog. Isti taj čovjek koji je Čaletu davao, donirao pare, tvrdi da su znali cijelo vrijeme, ali eto nisu oni htjeli. Odjednom sad, kad je Čale uopće sad hoće da ga ucrnu zemlju utjeraju. Dakle, znači bio u njihovoj toj ekipici cijelo vrijeme. Oni znali kakav je šta, su šućali o tome. Sad su djelom odlučili kad je kao policija djelovala da i oni promptno djeluju. Jel to sad vi meni recite, molim vas, takav čovjek, takva osoba koja se tako ponaša, zanima me šta mislite o Lutu, da li čovjek može ne. O Lutu nemam apsolutno nikakvo mišljenje, niti me čovjek uopšte zanima, vjerujte mi. Apsolutno me ne zanima takva osoba i to je to. Priča skroz završena. No comment. Evo kao što je pisao no comment. Nemamo šta misliti i to je to. I zamislite vi osoba koja ovakve stvari objavljuje na svojoj zajednici, stavlja da se javno vidi i ona se nudi kao borac za ženska prava, za prava žena, za prava obespravljenih. Bravo, iskreno hvala. Pa to je to ono što ja mogu reći. Eto. Dakle, ovakva osoba se bori za prava. Nije to bilo iskreno, to je bilo lažno. Žena. Osoba dakle koja vrijeđa žene na svakom koraku, vrijeđa tuđe žene, vrijeđa tuđe majke, vrijeđa tuđu djecu, nema koga ne vrijeđa. I takva ista osoba se nudi, eksponira kao osoba koja se bori za prava žena. Šta reći, koju poruku poslati? Pa evo moj komšo, vidiš i sam. Vidiš i sam, šta reći, koju poruku poslati? Ovo je samo dio objava koji su naravno i kod liste teroriste postoje mnoge objave koje ću ja također da pripremim, da vam iščitam. Da vidite i taj vokabular kojim se ljudi služe, dakle, da diskredituju, dakle, znači oni kopaju po privatnim životima ljudi, neće li naći kakvu grešku, kakvu felu da je iznesu u javnost. Svoje, recimo, stvar kriju koguja noge. Aha, relaks, kaže, znam, ima kod mene na te... Poderani degin kad čita svoje nešto, gledaju ga trojica, od te trojice sam ja. Razderani degenerik, umobulni. Kad priča o meni, gleda ga od 20 do 40 ljudi, što ih ja pošaljem. I on će nešto objaviti da neko on će objaviti. On sabire na kamaru. Razderani degin. Razbušeni. Što svira kroz glavu, kroz pamet, vjetar puše.
On je to što sabiri da on pokaže. On će nešto sabrati. Majko moja tužna što me rodi. Je dosta, ali ovo nisam vidio. Aha, na TikToku. Aj malo naprijed, Pa jeste, ali evo, malo sam napravio digresiju na ovaj tvoj komentar. Nadam se da će ljudima biti jasno tu o čemu mi pričamo, o čemu govorimo. Dakle, svi mi ljudi možemo da pogriješimo, to je normalna stvar. Ali kad već pogriješiš, sjedi skontaj se, rekao stani, vala, sam pogriješio, to je odluka ljudi. Jebo majku, pogriješio sam, nije u redu i to je to. Jebo majku, kako mora? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Amir Rusa, $5, Tuzla nema nacionalizma, najbolji kanton bila i 92. Pa jes, što se toga tiče, Tuzla je grad, gdje nema toga uopšte. Mjesecima, vršiti internetsko zlostavljanje, bukvalno internetsko zlostavljanje određenih osoba, mjesecima, torturu, putem interneta, socijalnih mreža, gdje to gledaju hiljade, desetine hiljada, stotine hiljada ljudi, milijuni ljudi, ko zna na koliko mreža se to sve prenosi i širi dalje i ovo jedno. I sve to rad mjesecima i nakon svega toga ti dođeš da kažeš, pa znaš šta, mogli bi mi razgovarati, ali bez uvreda. Hajde ti meni reci, evo Aleksandre, evo bio oko tu, hajde nek mi prokomentariši to, nek mi to objasni. Jednim normalnim jezikom prihvatljivim, nek mi objasni, da li je to moguće, je li moguće to? Zašto ja koristim termin glista, terorista i neuropiroman? Majku umobolnu jebo, znači mjesecima ljude pokušava ugasiti, ljudi reaguju i majku jebalo nesvrstanu. Ovo pričat nakon svega toga. 6,5 sati danas je on srao o meni. Pa ja mislim i Hanifa, i Ismar, i Ilma, sve troje kad se sabere danas u toku dana koliko puta sam im naumpao, nije ni blizu, 6,5 sati. A on je 6,5 sati o meni srao. Jel to realno? To je nešto najminimalnije s čim ja mogu da uzvratim. Jebo majku, nenormalnu. Mislim, ne vrijeđa, ali pokušavaju da me uvijek, da mi sprovociraju, šta ja znam. Kako razgovaranje, brate, nismo djeca, pa ja. Nema tu razgovaranja, brate. Pogotovo ako pokrenem te pravne procedure, ne mogu ja sad reći poslije tužiocu sudije, poručiti advokatu, samo mu poslati SMS reći, znaš šta vidi, ja sam odlučio da odustanem ja od toga, nemoj, molim te i ovo i ono. Ne može. Da ja izpogori 100 puta. Eto isti da bilo da se plašim ili šta ti ja znam. Trebalo se dovoditi računa da ne dolazi do toga. Ili to pozdrava, evo kao što i vrstu. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Hvala ti Nerka na $5, da bude tamo dragi pamet podario. Upozoravam za u budući. Evo nije piroman, sam fin rekao, nemoj se igrati. Nemoj moje ime da stavljaš u kontekst. I tako dalje, jer će te glava zabolje. I on odmah jedva dočka, koliko je on. Ja da sam ovo danas sve izgledao, ja da sam odreagovao na ovih svih, i mene bi glava zabolila, tačno. I naivan, on jedva dočka da on objavi nešto da, na kraju kad budeš na sudu, mora da potvrdiš to što si napisao, morat ćeš donijeti dokaz za to, a niješ da možeš donijeti, kako ćeš ga donijeti? Kako ćeš ti dokazati za jednog njemačkog državljana da je on terorista? Kako ćeš to dokazati? A zna se da on nije. Kako ćeš? Jebo umobolnu majku, terorizam i dalje poziva, nekad ekstremnije pozivo nije i viče kako ćeš dokazati. Jebo majku nenormalnu, dokle, pa jel to majku? Pa da jel to ljudi se dešava? Jebo majku, jel se to dešava ljudi? Pa jebo majku, jel se to dešava ljudima? Pazi. Više mi mrsko ovo njemu odgovarat nego gledaj. Analitika. Podcast. Analitika podcasta. Od početka. Publika. Da li će moći, neće moći duže od 3 mjeseca, traje ono samo, 3 mjeseca. Evo podcast samo. Hajde još ga učitat. Refresh. 115.000 ljudi u zadnja 3 mjeseca samo je reakcione budalještine gledalo. 115.000 ljudi. Međutim, 115.000 ljudi. Ne postoji ni jedna osoba da ne zna. Ni jedna. Znači sve jedna od tih 115.000. Sve i jedna osoba zna. Vrlo jasno. Opušteno i lagano. Da na sudu, kad bi me neko pitao, zašto si rekao čovjeku da je terorista? Vrlo opušteno i lagano i normalno i razumno, znaš. Da će moj odgovor biti. Zato što je čovjek obavio to i to se tačno slaže s ovim ovdje. Ako nije, kazni me, ako jest, radi dalje šta imaš raditi.
I on dalje lud, majku jebalo umobolnu. Kako ćete dokazati kad nije? On pita dalje kako ćete dokazati. Majku jebalo, nesvrstanu, ludu. Majku jebalo. I to s energijom, ono to još ima energiju dok to pita ko da to jest tako, ko da sam ja to džaba rekao, ko da to se na mene dokaže. Ono ima energiju dok viče kako ćete. Jel to moguće, majku ludu jebalo? Da pokušava oko sebe sve izluditi. Energiju ono ima. Dok pita kako ćete. Objašnjeno mu 800 puta kako ćemo. Čepo majku ludu. Morat ćeš to na sudu dokazati. Kad ne dokažeš, znate šta će sledi. Gledaj ti. Nemoj tu raditi čovječe, nemoj, što ti to treba? Majku jebalo. I ovo da... Hajde malo naprijed. Majku jebalo. Startnu početnu liniju, resetuj se, reci, osad, ja hoću da budem bolji čovjek. Ja neću da... Ermin kaže, gledao sam ja pretka. Evo, jesi vidio Ermine Bogat? Jesi vidio? Ne, ovo smisla dalje, ba uporno. Milina ga sluša. Milina ga sluša kad priča. I ja pratim ovako njihov kanal od Pajlakovića i tako vidim da su, kako bi rekao, da su prirodni, baš prirodni, tačno onako kako jedna bošnjačka porodica izgleda, kako se ponaša i šta ja znam. Neka ljepota zrači iz nje. Ne bi ti to mogao opisati. Vidi se da u toj porodici vlada jedna harmonija. I ona Nana, njegova supruga, ona majka i onaj Zejd, sin mu i snaha mu, ona i unuča, ma sve to, brate, Milina vidi. I čovjek je za kratko vrijeme napravio uspjeh na YouTube-u i ima eto rezultata, ima, što se kaže, beri se vape i će vape. Šta je tu problem? Ja ne znam kako ovi YouTuberi reakcionari, kako ne shvate, kako ne razumiju neku jednu stvar. U redu je praviti reakciju na određenu stvar, na određeni postupak, šta ja znam. Donekle. U redu je to. Ali tamo gdje ti pretjeruješ, gdje prelaziš granice, gdje ti tu slobodu govora zloupotrebljavaš, samo zaradi toga da bi imao neku sitnu materijalnu korist. Kaže Aleksandar, ljudi su želi čuti nešto normalno. Uvrijedit moju ženu da izgleda kao prostitutka i onda ti ja reknem da ti je žena Mia Khalifa i da je jebem kroz po usta. To dvoje da se desi i onda da ti kažeš da je moj potez zapravo bio prelaženje svih granica samo radi koristi. Ja skretanja s pameti, to još i energije ima dok dalje tako luduje. Ono energijice nekakje ima. Majku jebalova. Normalno, brate, požele ljudi, znači u svakodnevnom životu, ne znam ja ko od vas šta radi, kakvim se poslom bavi, kakve još stresova ima na poslu, kakve situacije, ovo ono tamo, i sad vi dođete kod mene u live, ja još treba da vas filmujem, da vas rukam sa još nekom težom i gorom i ovim i onim. Ljudi moji, hajmo pozivati na dobro odvraćati od zla. Ja evo cijelo vrijeme pokušavam da kažem tim ljudima, ljudi nemojte to raditi, to nije. Dakle, jedan odgovorio sa da, 6 sa ne. Šta to vama govori? Da uvijek u svakom žitu ima kukolja, nažalost. Budete tu komentarčite, ja se brzo vraćam, vi se malo između sebe dogovarajte. Kako normalno? Ne razumijem pitanje, šta kako normalno? Pa bili prijatelji sa njim, drugovali, ranili su, sarađivali, davali podršku. Mislim, u napadanju mene i šta ja znam. Kad sam ja sipao gorivo na benzinsku i on bio u blizini, evo kaže, ja sam tu blizu, hajde ko dođi da popijemo kafu, on došao, popili kafu, upoznali se, vidio da je korektan čovjek, prijateljstvo se nastavilo i to je tu. A ja, onda sad ima neka opcija da uđem u anketu da vidim kako je to glasao. Vjerujem da ima ta opcija. Dakle, ljudi će uraditi sve. Stup će u pakt sa samim đavolom samo da bi postali slavni, da bi postali poznati. Bukvalno znači, oni ne biraju sredstva da dođu do svog cilja. Ova skretanja s pameti, to nije normalno, to nije normalno. Dolaženje u sobu, sjedanje na stolcu i komentarisanje ljudi je potpisivanje pakta sa đavolom. Ovo skretanje s pameti, ovo ne do Bog da sam sve gledao. Pravdajući to, sve to zaobličujući nekim plaštom pravde, borbe za istinu i tako dalje i tako dalje. Znači, otkud tebi pravo da se ti miješaš u istragu policije? Otkud tebi pravo da ti nazivaš... Ma otkud tebi pravo da se interesuješ, otkud meni pravo? Ma otkud tebi to pravo? Ma da ti zavjeruješ gdje ne treba da te ima. Ma otkud tebi pravo da ti ispipavaš? Da li se ja znam sa Krletom ili se ne znam? Da li ja kad šta radim za koga ili ne radim? Ma otkud ti pravo da ti u to zavjeruješ, majmune, čupavi, poderani? Otkud ti pravo? Otkud ti pravo da zivkaš ljude, što onda lažeš na mene da ljubim džaba moraju? Otkud ti pravo? Nazivaš svjedoke, krunske svjedoke u određenom slučaju i da, prije dakle samog suđenja, prije svega, znači da iznosiš činjenice. Ko ti daje to pravo? Ti si neki agent, ja čekao si već tamo, nazvao si sebe. Pa vola znaš i da će se to obiti o glavu kad tad. Ama da li sam ja nazvao ili me neko drugi nazvao? I gdje me nazvao? I zašto me nazvao? I u koju svrhu me nazvao? I da li me dalje zove? I doćemo li me zvat? Neće. To nije tvoja briga. Neko će naći sistem, put i način kako da alarmira
službe bezbjednosti i kaže učinio je toj ženi medvjeđu uslugu jebe. Pa jeste. Jeste. Ma zna on to, svjestan je on toga, samo što ta žena nije svjesna toga. To je taj problem, on je nju kupio za 150 eura. Kaže, skupio 150 eura poslali. I još proziva mene i Salku Juku, eto, hoćemo mi, eto, oni su, njihov taj Penix tim je skupio i poslu, eto, proziva mene i Salku Juku, da hoćemo mi davati podršku Čavlitu. Nigdje veze. Znači, izašao sam i govorimo o činjenicama. Ja. Pričamo nevezano, dotakli se slučaja. Ja sam Čekaj, smo tu već, da mu skinem moderatora dok se to ne utvrdi. Ćao, produkcija. Aj, čao. Sačuvaj. Tako. pričao o ozbiljnim stvarima. Znači, čitao sam objave koje se nalaze na zajednici. Na YouTube kanalu kod Mire Piromana čitao sam dio objava koji se nalaze na njegovoj zajednici. Na kanalu dio objava, znači, pokušao da napravim paralelu između tih objava i jednog univerzitetskog profesora. Postoji tu i kakva dodirna tačka paralela, šta ti ja znam. Pa sam eto rekao da ukoliko nam dokaže da je univerzitetski profesor, pokaže diplomu, šta ja znam, pokušat ćemo da mu nađemo neko opravdanje, kako kažu, naći. Prvo sebi je da nam diplomu pokaže, pa će onda ostali. Bratu 72 opravdanja. I kad mu pokušaj da mu nađeš, i kad mu nikad nisi našao opravdanje, onda kaže sam sebi, ja sam možda mogu dati imao neko opravdanje, ali ja ne znam za njega. Eto da probamo da ga opravdamo, znači, za to što za taj vokabular, riječnik koji on koristi i tako dalje. Da pokušamo da opravdamo ljude za njihovo ponašanje, koji s jedne strane, dakle, a vrijeme će pokazati koliko se oni bore za prava žena. Da li za toga stoji zaista neki interes ili stvarna želja da se tim ženama pomogne. Pa ako postoji stvarna želja, evo neka napravi neku nevladnu organizaciju, borba za prava žena. To ovdje vas svako može. Da napraviš udruženje, registruješ ga i čak ćeš imati pomoć od države svake godine, ali ćeš morati aktivno da radiš. Na promovisanju tih vrijednosti koje zagovaraš. Pa eto, taman pokušaj. Možda dobiješ koju paricu i ovo i ono, preko YouTube-a, preko onoga, napravi povedi brigu o nezbrinutim ženama, o bespravljenim ženama, o tako i tako. A nemoj im, kao što kaže Aleksandar, praviti medvjeđu uslugu tako što ćeš miješati se u istragu i sad ja znam. Nisam ti ja od tih pravnih tipova kad se žene maltretiraju. Ne interesuje tu mene puno zakon. To vi s advokatima vidite oko zakona, kako to ide. Kažem, na kakav on i ta titula još samo nije bio u kontaktu sa Elonom Muskom i Donaldom Trumpom. Kaže Aleksandar, istovremeno naziva žene pogrdnim imenima istovremeno nazivati žene pogrdnim imenima i zastupati pravo žena, a to nas je neko zajebao. Pa otprilike, dakle, ti borci za prava žena, koji se najviše busaju, najviše se bore za prava žena, najviše u stvari vrijeđaju žene u javnom prostoru. Vječno ćete jebavat to definisanje toga, dokle god budeš preskakao da je on prvi vrijeđao. Vječno, do samrti ćeš se morat čuditi o tom su. Sve dok ne ubaciš na još jedan korak što fali da je on prvi vrijeđao, onda će ti nalest zašto je ko odgovorio, kako je odgovorio, što je tako odgovorio, sve će ti naleć. A ovako kad izbaciš, svaki put izbaciš onaj prvi korak, da je on prvi vrijeđao, svaki put ćeš imati ovako problem i vrtit se ko budala. Imaš nekakvog zamišljenog druga na nebesima koji sve to radi. A sa druge strane pokušavaju preko svojih nekih pratiteljki anonimnih. I imat ćeš vječno mene da ti kažem da ti falio taj jedan korak i zato ti se tako sve posložilo. Preko svojih nekih anonimnih pratiteljki pokušavaju recimo meni da... Ako misliš da ćeš nekom živce izvući tako, et nastavi. Imputiraju kako sam ja vrijeđao žene, kako ovo, kako ono. Meni je običaj nekad da kažem, poselami svoju mamu. Polako je počelo da on to nije radio. Joj, sreća pa imaju klipovi. Nikad ništa se ne smije brisati, ljudi moji. Na najljepši način kako ona najviše voli. I to je to. Znači, mada i to, nije ni to u redu, ali eto, izleti mi nekad. A što bi ja nekom vrijeđao psovo, nečiju Subhanova, nečiju majku, nečiju ženu, nečiju čerku, nečiju, na kakve se sve nivoje ljudi ne spuštaju. Ma jaba, haj ti skreni s pameti. Da kažem, joj, evo, mrš. A ja, to je tako kod mene. Naravno, nije to naš put. Mi ne trebamo tako da se ponašamo. Kogod da se nešto ljutima, šizofrenosti, majka. Gdje god je kod nekoga od njih ostavio komentar pozitivan, oni će se utrčati sad da brišu, da uklanjaju, da nema tragova i to su tako se to radi, tako se pere od prijatelja, od drugova, nasilnika, sileđi. Mi brišemo komentare koji su dobri o njemu, ako ima šta brišemo da se to uklanja, se ne zna. Majko moja, skretanja s pameti, pretužnog. I to je to. Ko je sljedeći nasilnik iz kruga prijatelja? Pa ima već, postoje dokaze o pojedinima od njih da su se nasilno ponašali na svojim porodicama. Postoje dokaze, međutim još nije vrijeme da se to izbacuje u javnost. A postoje dokaze da su neki od njih pojedinaca da su vršili nasilje na članovima svojih porodica i tako dalje. Međutim, nema potrebe, nije vrijeme. Koli je to, jedva čekam da čujem. Kod ljudi, ali ne mogu kod Allah. To je upravo tako, mane. Kod Allah Đelešanu se ne mogu oprati. Ali Allah Đelešanu je zagarantovao da će to sve na kraju izaći na vidjelo. Dakle, ukoliko ti jasno treba zaključ traži u vojsci i u društvu. A jeste. Dakle, ukoliko ti ideš sa jasnom namjerom da nekome naneseš nepravdu ili zlo ili bilo šta. Već je se ima žena naši on. I guraš tu neku informaciju, šta ja znam ovo, znaj da će se to u životu vratiti. U njih u seksu, ja mislim, njegova žena njega fata zasise. Nije kod normalnog naroda. Tak. Bukvalno na tvojoj porodici. I to je tako, to je neminovno. To je Allahov sunnet. Na ovom svijetu. To je tako i to se desiti mora. To je neizbježno. Taman to bio ja, bio ti, bio ovaj, bio onaj. Jebo ti majku ekstremnu, nenormalnu. Pojavljuju se pojedinci, osobe koji pokušavaju da nam se predstave kao borci za prava žena.
kao veliki borci za prava žena, a u stvari u isto vrijeme na svojim YouTube kanalima, na svojim objavama na zajednicama ostavljaju diskriminatorske poruke prema ženama općenito. Znači, psuju, vrijeđaju, pljuju i tako dalje, tako dalje. Šta to govori? Govori da su oni lažovi i manipulatori. Da se iza te njihovog objave ili manifesta da se krije laž, da se krije neka prevara, da se krije neko manipulisanje i ništa drugo. Ništa drugo. Jebo ti majku umobolnu, godinama ljudi znaju skoro svaki detalj iz mog života. Majku ti jebo nenormalnu ludu. U eri ti nekakvih virtualnih svjetova, slabo se to. Zato što ljudi smatraju da mogu bez konsekvenci, znači bez posljedica da mogu izaći i vršiti po virtualnom prostoru raditi šta hoće. To je taj problem. To je problem, dakle. Majku ti jebo ludu kad ja ne radim šta hoću, nego radim šta treba i šta se smije, a ti ovako da jebo mater ludu, nenormalno. Što ljudi su umislili. Nemoj kaj sovat, gdje neš sovat balan, de gledaj degenerika pod šta je vremena on proveo o meni umjesto sa svojima. Jel ovo otac čovječe i mu jebo majku nenormalnu ludu. Sebi. Ermin, dobro si, ja bi davno pukao. A što da puknem Ermin? Zašto bi ja pukao? Zato što neko tamo, pa ja to što ne pratim, mene to ne zanima. Pa ne mene on, ne mene, vidi ovo. Pozdrav, dragi moj. Kliknu slučajno. Kako će on puknut kad je već pukao, balan? Već pukao, davno. Nego nema nikakve snage, ni moći, ni sposobnosti da obavi nešto. A toliko toga bi volio obaviti. Volio bi me ubiti, volio bi mi kanal ugasiti, volio bi klipove te o njemu obrisati. Volio bi sajt ugasiti, volio bi prekis sve, a ne može ništa. Kaki bo. Može pjesmaca, nam je kraj. Koju pjesmu? Koju pjesmu hoćeš, Nerka, da idem thumbnaile praviti klipa da mogu leći? Hvala na $5. A dobro, to je malo provokativan naslov live-a, malo da se probudi algoritam, malo ovo, malo ono, malo da se privuče publika i šta ja znam, jer najavljivo sam 2-3 dana. Kaže Aleksandar, ja bih voleo da se oglase ti što su odgovorili da, ma ne smiju se oni oglasiti, ne smiju oni komentarisati, kakvi, nema šanse. Čak iako su protiv nekim anonimnim Nikolima, oni ne smiju da se oglase, ne smiju da komentarišu. Jebo majku ludaka, ne smije progovoriti ni s kim i on nekom da se ne... Jebo majku ludu. Bila mi je naletla jedna misao, ali eto. Alode, kako je završio? U stvari, jutrošnju što sam daj mi zadnjih 5 minuta. Vrijeđaju, najviše napadaju, najviše omalovažavaju, najviše ponižavaju, maltretiraju i tako dalje. Tuđe žene. Bilo koju skloni to. Ako je bilo koju... Let me just find it. Ako je bilo koju. Hajde ti. To radi tuđim ženama, vjerovatno to radi i svojim, a s druge strane predstavljaju se kao veliki borci za prava žena. Ne znam ja pjevat, to Hamdija samo zna. Šta je laž, šta je istina? Evo, odlučite vi. Ako vi odlučite da je istina da su oni borci za prava žena, da je laž, sve ovo što objavljuju, ja što prihvatim. To je to. Kaže Aleksandar, ja koliko te pratim, jednu uvredu nisi izgovorio ili dozvolio nije da te ja nešto branim. Jebli vi svoje lude matere, što on nije nijednu uvredu izgovorio. Jebli vi ludu majku, nenormalnu, svoju, propalu, neuspješnu. Jeste. Vidi Aleksandar, ja se uvijek trudim da govorim istinu. Zašto? Možda ja i ne volim istinu toliko. Međutim, ja znam i svjestan sam. Ja kad govorim istinu, ja uvijek znam šta sam rekao. Međutim, onog momenta, kad ja pođem da petljam, da lažem, moram uvijek da pamtim šta sam to bi me slomilo, to bi me satralo, to bi me razvuklo. Zato ja neću da lažem. Kaže Aleksandar, istovremeno pljuvati i lizati može proći samo kod djeci. Ma može i kod velikih ljudi, vjerujem, Jebo ludu, majku! Ima i toga, vjerujem. Ima pogotovo kod youtubera koji psuju jedni drugim, vrijeđaju. Njima najgore moguće uvrede, psovke. Kažu jedni drugima i sutradan opet zajedno kod da ništa nije bilo. Jebo majku, i sutra kod da ništa nije bilo. Ja takav nisam. Kod mene nije tako. Kod mene stvarno moraš da povedeš računa da me ne uvrijediš. Jer ako me uvrijediš, poslije je to jako teško izgled. I ako uspiješ nekada Amire, šta ono dijasporac nudi primirje, molim komentar. Eto, haj, daj primirje, kako? Haj, kako, ludače, daj nam primirje, haj. Jel sa svima mimo me vidio sam da piše? Pa ponovno me uvrijediš. Nema teoretske šanse više da ćeš ikad to moći izgledati. Nema teoretske šanse. I to je to. Ja sam možda nekad malo prijeke bio, šta ja znam, ali eto. Mohamed Sakić, sve se za korist radi ako treba i pojesti što i zasadiš. Pa jeste, vjerujem da jeste, eto čuo sam čak da nisam vidio, ali sam čuo čak neki youtuberi da su maltene lizali i vece i šolju za pregrade i pretplatnike, nema šta ljudi nisu radili, samo da bi postali poznati šta ti ja znam, da bi negdje dosegli neke levele nivoje. Eto da, mislim za večera da bi bilo dovoljno, lijepo smo se ispričali, družili smo se, hvala vam puno, hvala vam što je live bio konstruktivan, jer meni bi puno bilo da samo sjedim onako i pričam 3 sata, drugačije je kad imaš sagovornike, kad je live interaktivan, kad se svi mi trudimo na neki način da damo svoj doprinos, to je već drugačije puno znači. Jebo majku, brate moj, jesi ti bolestan. Jesi ti lud, jebo majku, to viđeno nije. Ali eto, hajde šta ćeš.
valja dure. Hvala na gledanju od onaj klipat, valja zastra objaviti. I eto, uživajte. See you next time, bye. Akšam Arla, kako ste vi, dragi gledalci, naši lijepi, pošteni, prepošteni i prelijepi. Dobro večer, dobrodošli. Hajmo polako na Sanketa. Mislio sam da neće još, ali boga mi ga upali. Moram vas po mudima nekako pogledati. Slabo mi nešto lajkate, ne znam šta je. Šta bi moglo tačno biti. O, poštovani, kako je? Dobra je kafa i kafućino. Sam treba žegačet. Ohoho, i Mia Khalifa je u čatu. Veliki pozdrav za gospođu. Samo kosu držite, gospođo, čvrsto. Repić ste trebali svezati. Šnalice. Adin, sali 1 euro. Dijabetes u najavi. Ma joj. Pratelo, bam. 5 maraka, da li je rekao bismillah prije? U sebi. I to se računa. Nemoj ti provokator biti u sebi, jer čovjek rekao. Rekao je. Evo viš. Evo viš. Hvala vam što odvajate svoje vrijeme. Ma hvala tebi, brate, moj što nam lajvaš. Da se družimo, da razgovaramo. Ja šta ćemo se nek družiti? Pa tako i treba. Pa moraju se ljudi družiti. Kao što ste vidjeli u samom naslovu, večerašnja naša tema je otprilike tema koja je, hajde tako da kažemo. Kao i uvijek, ja pa hajde. Uvijek je ona aktualna, ali eto nije se smjeravao fokus na nju. Da, nisam stalno aktualan. Pa eto mi smo odlučili da malo bacimo svjetlo na tu temu, a to je throw the light on the topic. Dakle, smijavanje nedostatcima mahanama drugih ljudi. Kad kažemo mahana, to je malo gruba riječ. Jedna od najboljih pjesama Tsunami Flow Hajba. Dao bi ja na takmičenje Hajba i Berlin Tidžaru. Dao bi na glasanje. Više to možemo da... Na arbitražu! Nedostatak, jel? Ono, kad se kaže mahana, feler, to se misli sa nekog našeg ljudskog gledišta. Međutim, Allah rod tang je druga vrsta. U određenom obliku sa razlogom. Dakle, onog momenta kad se vi odlučite na ismijavanje sa nečim nedostatkom, u stvari vi se direktno ismijavate sa Allahovim Đelešanom stvaranjem. Piše produkcija u čatu, jel ko vidi drugačiji naziv? Piše produkcija u čatu, jel ko vidi drugačiji naziv? Gospođo, ja vidim da piše Mia Khalifa, ne vidim ništa ovdje produkcija nikaka da piše. Kenan Ilmić 3 eura, daj napravi mu intro za live. Pa kad ima na Ilmi bolan sve da pokupuje, halo, nemam šta pravit, dečko, vidi. Sve imaš. Produkt, gdje nek mu donira neko da uzme čovjek sebi da kupi, gdje je ono? Aj ne mora e-sport on, ali evo može Black i Red live stream, 25 te 50 marona Samire. Set, sve ti dođe, ti gotovo ti. Ti samo zamijeniš tekst, staviš, obrišeš ovo default, napišeš terorista. Sve ti gotovo, 25 evrića, nemam šta mu praviti. Napravio već. Aldin seš 2 eura, trebao si ubaciti ponovo Hajba na donaciju. Ubacimo, izmijenit ćemo i ovo mi već dopizdilo. U nekom obliku, sa nečim ili bez nečega. To samo... Napišeš terorista i eksportaš. Samo Allah Đelešanu zna mudrost toga. Mi to ne možemo dokučiti. Mi ljudi, obični smrtnice, koji smo stavljeni u okvire granica vremena i prostora, mi to ne možemo razumjeti. To ti ja pričam. Mi to ne možemo shvatiti. I
svako, dakle, ismijavanje, pogrdno izražavanje o nečim izgledu, šta ti ja znam, u stvari je direktno ismijavanje sa Allahovim dželešanom stvaranjem, s onim što je on stvorio. Zato sam odlučio malo večeras da se na to osvrnemo, a neću nikoga da obilježavam, da targetiram. Kao ni nikada do sada! Odmah u startu želim da kažem da se ogradimo od svakog onoga, mada će ljudi pokušati da imputiraju, kao što pojedinci bestidno, bestrano lažu, da sam ja terorista, izmišljaju neke spiskove za odstrele, izmišljaju da sam ja dio skupine koja šalje neki novac u Ne. lažu, znači perfidno, bestidno lažu. Niko ne laže. Ja neću sebi dati za pravo da njih targetira. A šta smijavanje sa nedostacima drugih ljudi, ako tog istog čovjeka je on ostavio da se smije na to što je on pisao? I on nama priča ovdje o nekom ismijavanju, on se smiju na komentaru. Da te čujem, Samke, sad! Najnovije informacije pristigle. U stožer. Ušla je šefica što kontroliše sa svime i postavila pitanje. Da. Moli se Mia Khalifa se oglasi. Pošto gleda. Joj, gledaj dashboarda u babi. Čekaj. Salko Đukac. Ako ne bude izbrisu. Nekad je on šta izbrisu. Ne, ako ne bude izbrisu, on svoj komentar. Salko Đukac Đukelešina propala. Đukelešino, jesi tu? Marin B, 2 eura, pozdrav ljudima iz redakcije. Pozdrav za režiju i Hugiće. Aha, evo ga. Aj! Dođi u Tursku da ti centriramo to desno oko da ne leti ko ping pong loptica i da ti izbrusimo taj zub. Isti si Drakula, tobe jarbi. I naravno, dijaspora stavlja da se smije na ovo. Gledaj zubi. A sad nam drži, šta nam sad drži? Ders. Drži nas za pindelicu. Gledaj zubi. Drži ders kako ne treba se ismijavati. We should not make a laugh. Ludilo. Craziness. Gledaj zubi što je čovjek napravio. Gledaj se ja kako hoće. Tako da pada sve u vodu. Ludo. Da se ismijavaju sa nekim i nečim. Niti ću također dati pravo da neko pomisli Ibro, malo si dosadan, obrisat ćemo poruku ako nastaviš bit ćeš blokiran. Nemoj Ibro, bi dosadan! Tako da zamolio bi moje administratore ako su tu prisutni da Administration rešavaju ove stvari. Dakle, pojedinci se digli na sav glas da se pobuni protiv jednog youtubera zato što se ismijava sa tjelesnim nedostacima drugog youtubera. Skočili su svi na sav glas, mada se to mjesecima radi. I ranije se to radi samo sa drugim ljudima, drugim youtuberima, drugim osobama. I svi šutite. Svi šutite ko zadnji šupci, niko neće da se pobuni protiv toga. Dana verse 3 eura, Hanila, Lafica, kraljica Elizabeta, Lafica. E sad se odjednom svi skočili. Laf. Isti taj youtuber s kojim se ismijava drugi youtuber, što naravno nikako ne podržava. Dakle, ti perfidni lažovčino koji lažeš da sam ja terorista. Nisam Bogem lago. Koji lažeš. Nisam Allaha. Da sam ja pravio nekakve spiskove. Nisam Čabi mi lago. Nisam Allaha. Na mene i na moj porodicu. Ana mi drago. I smijavaš se. Nisam Reče da ne podržava ismijavanje. Ama nije, ne gledam ga ja u real time-u, malo je vraćan kod mene. A ja tamo gledam. Pa gledaj u mene live u mene gledaj, nemoj gledat njegov. A nije, gledam live u stvari. Pa eto onda, gledaj. Pa on govori da ne potrebamo opet vrat komentar izgleda da vidi. Znači ne mogu. Džaba vraćaš, što? Misliš da će on sutra upaliti i reći, a jesam ja to rekao. Ja šta već, vidi se. Pa šta ja radim ovdje 3 mjeseca? Ja ne mogu, daj mi da više ne upali live.
Ne može to, ne. Ne, ja ne psujem. Ne možemo to tražiti. Pozdrav Zenajde, i tebi 2 eura. I tebi veliki pot da Bog da te Allah dragi u šićariju, u čišariju. Tjelesnim, haj tako da kažem. Uzmiješ bolan, smiriš se malo, šta ti je? Ja sam smirena. Daj, molim te, dozovi se tobe. Ne znaš ti nikakve naše, ti ne poznaš tjelesne nedostatke, ali... Ja ne znam šta je s vama žene drogi. Dena, čim čujem da ovaj nešto... A droge žene? Odmah ću da ga demantujem. Ešhedullah. Sam treba demantujem. Znači ne može mi Kogod te čovjek šta pričat odmah o ismijavanju, neko ko komentariše to istoj osobi, to. Ovo jest tačno, to u pravu si ti? Ne, ja šta, ja ne bi ništa ni nadodao ni... Ne mogu da shvatim. Ni ja. Aj dalje, ba da čujem. I ti se s time ismijavaš. Slušaj me dobro. U ovom slučaju ja sam uz tebe. Ja sam strogo protiv toga da se bilo koji smijava sa tvojim tjelesnim... Ma čovječe, kako si strogo protiv toga kad ima komentar, čovječe, gdje se smiješ na tu njegovu objavu? Ma vi niste normalni. Daj nam objasni kako si protiv toga. Pozdrav, jel sam šta propustio, šta to danas melje? Isto, sve isto. Evo ama svaki put kad kaže da je protiv toga, svaki put mu pokaži komentar. Pa džaba, pokazivat, svi znaju i džaba. Ama džaba soli pamet. Terrorist, actually. Tjelesnim nedostacima, ako ih imaš pri sebi. Ja sam protiv toga. Također sam protiv toga da se i ti smijavaš sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi i osoba. Ti ćeš nekad sebi da za pravo i reći, pa jest, oni su meni, ja njima ovo, nemaš ti pravo na to. Ti nemaš pravo. Ja ne znam šta je s ovim izlivima nasilja u porodici, da li da zovem policiju, da li da prijavim, šta da činim, ne znam. Pravo na to. Ti si niko i ništa, ko i ja. Ti si obična kap sperme, koja je izišla iz nečije one stvari, ušla u nečiju onu stvar. Tako si ti nastao. I ja i svako od nas. I odakle ti pravo, nakon spoznaje da je to tako, da se oholiš. Ibro. Odakle ti pravo da se smiješ na objavu gdje se neko drugi vrijeđa na konto fizičkog izgleda? Na konto IBAN, Swift kod. Možeš pisati, ali nemoj srat, nemoj vrijeđat. Znači, možeš pisati, nije nikakav problem. Ali nemoj vrijeđat, piši normalne stvari. Dakle, ne daje ti niko za pravo, niko ti meni često obdesličan da se mi oholimo, jer smo mi nastali od sperme, koja je izašla iz spolnog organa našeg oca, ušla u spolni organ naše majke. Tako smo mi nastali. Šta da radi? Šta da radim? Prijavljujem policiji, prijavljujem drugoj stranoj policiji, zovem ih da se pobiju, pišem YouTube-u. Sve živo radim, džaba, niko ne jebe ništa. Po šta da radim, nek da sjedem, da se smijem, budali dalje. Zovete Ismarte. Svjesni, dakle nismo niko i ništa. I ko nam daje za pravo da se mi ismijavamo sa bilo kojim na bilo koji način. Jer ponovit ću vam, kao što sam i ranije rekao, kad god se budeš ismijavu sa tjelesnim nedostatkom nekoga, s ovim, s onim, na bilo koji način i oholi se na njih, nećeš otići s ovog svijeta, to jest nećeš umrijet dok ne budeš iskušan na potpuno isti način. Zaboli me, kitober! Ukoliko se naravno ne pokaješ. Ako se pokaješ, Allah Đelešanu milostiv, oprostit će. Daj, ne svakom od nas. Daj. Zato ja često ljude pozivam da se pokaju za loša djela koja rade. Ne dužim se, Allah smiluje. Allahu smilujem se. Nemojte, dakle, također taj besramni lažov. Ibro, tjeraš me da parkiram auto, da izbrišem poruku, sljedeći put ideš na blok. Selam Ermine, Džasi. Evo Ibro. Evo ga, Krule u čatu, Džasi Krule, legendary man. Legendary man. Dakle, ti koji besramno lažeš, bestidno lažeš. Sramoto jedna. Također usudio se da slažeš kako ja dajem podršku Čaletu. Koji si ti perfidni lažovčin. Sramoto jedna. A vidiš koliko sam ja dobar čovjek. Ja upalim live i stanem i kažem, nije u redu nikako. Nikako nije u redu
da se neko ismijava sa svojim tjelesnim nedostacima. Zato se tam ti Nikako smio u nije redu komentaru. i ja to osuđujem. Nikola Čopić. O, Nikolaji! Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Pa vi ljudi ne razumijete, bosanski čovjek lijepo govori da vi ne možete, on može. You don't understand people. Ja to osuđujem. Vidiš kakav sam ja čovjek. Vidiš ti, ljudine. Bez obzira znači koliko si mene zla nanio i pokušavaš da... Krle! Ja sam ipak čovjek i ja u toj stvari stojim uz tebe. I spreman sam da te branim. Kaže Ibro, može, vidim da svi blokiraju. Aha. Samo malo produkcija. Production. Produkcija. Javi se opet. Javi se opet produkcija. Napiši nešto. Ajde ga sustignemo na 1.50. Da budemo u real time-nije. Nekad ćemo ga sustići u toku live-a. Tako. Evo, produkcija ima također. Selam za video, produkciju. Da znate. Sretni 2 puta ako si u opasnosti. Aha, dobro. Šalimo se. Dakle, uz tebe sam što se tiče toga da se ljudi, da budemo jasni. Znači, uz tebe sam čvrsto sam uz tebe. Pazi jednu stvar šta ti govorim. Čvrsto sam uz tebe i protiv sam svih onih, piše produkcija u čatu, Jelko vidi drugačiji naziv. Pa piše tačno kako jest. Mija Khalifa piše. Čvrsto stojim uz tebe, znači protiv sam svih onih koji se ismijavaju sa tvojim tjelesnim nedostacima. Neuropiromane. Evo, čuješ šta ću ti ja reći. Mija Khalifa i J Mac piše, ja vidim tako. Dok sa druge strane, protiv toga sam što ti radiš. Protiv, osuđujem svo tvoje laganje, potporu, konstrukcije, manipulisanje, izazivanje, provokacija, tako dalje, tako dalje. Ti meni da kažeš da sam ja kukarica. Ti, Mišo Mekinjašu, koji si pobjegao iz Bosne i Hercegovine glavom u Miš Mekinjaš! Ti da kažeš meni, narodnom heroju koji je krvario za Bosnu i Hercegovinu, stvarao Bosnu i Hercegovinu, tebi koji si tad bio u pelenama, da bi ti poslije došao i takvi kao ti ološi da je rušio. I ti ćeš meni da kažeš da sam ja kukarica. Neću da se odazivam, neću da pričam s tobom uopšte, zato što ne vrijediš, što si nula. Ne vrijediš, što si bezvrijedan. I to je to. Nisam te blokirao, Ibro, jesi dosta, nisam te blokirao. Izmišljaš, konstrukcije, pričaš, kako ja stojim u šaleta, kako ovo, kako ono. Ti koji si družio i ranio sa njim, razumiješ, davo podršku, ti njemu, on tebi, donirali jedan drugom. Ja jasno nedvosmisleno izašao, evo ima live, pustio sam ga, bio je na privat, pustio sam ga. Jer sam rekao ja svoje mišljenje o Čaletu, još davno, još puno prije nego što se desilo što se desilo. I izađeš ti sa nekakvim bestidnim lažima. Čovječe, ti sa svojim lažima samo sebe ukopavaš, vjeruj mi. Ti sa svojim lažima samo ukopavaš sebe. Ali ja evo kažem, opet i ponavljam. Stvarno mi je žao, stvarno me pogađa kad vidim da se ljudi ismijavaju sa tvojim tjelesnim nedostacima. Pogađa ga toliko da napiše komentar smijanja tamo na... Stvarno mi je žao. Koliko mu je žao? Žao mi, kad vidim da se ljudi ismijavaju sa bilo čim tjelesnim nedostatkom, to mi smeta, to me pogađa. Zašto? Zato što ja imam dijete, 100% invalida. I znam šta znači. Znam šta, kad svaki put kad pogledam svoje dijete, na upadu mi sva djeca. I znam koliko je teško svakom čovjeku kada se neko ismijava. To nije u redu, nemojte to raditi. Aldin Save 2 eura, kako osuđuješ u islamu zabranjeno osuđivanje? A on osuđuje tako što smajlije ostavlja nakušene. To radi. Ali sad, ako ti očekuješ da to prestane, a da ti nastaviš i da radiš to što radi, to ne može. To nije u redu. Ljudi to neće prihvatiti. A budi ti taj prvi koji će odlučiti da to više ne radi. Budi taj prvi, budi čovjek. Prvi ti kreni, ukloni sa svojih zajednica. Ukloni sa svoje zajednice tamo gdje ti druge ljude vrijeđaš, gdje se Joj, nek si Krule došao da vidiš da ne slušaš više moja objašnjenja i gledaš ove live-ove u rekomendedu. Nek si došao da osjetiš ti sa svojim tijelom šta je ovo ovdje, nek si došao.
o njihovim tjelesnim mahanama pogrdno izražavaš i tako dalje. Saš najbolje vidite, Saš najbolje vidite šta je ovo. Ukloni to sve, ukloni ta videa, vidjet ćeš da će da, pokaj se Allahu, zbog toga što si radio, vidjet ćeš da će i drugi to da ukloni i da skloni. To je to dakle. Nema se tu šta, sad ćeš ti jednostavno zato što je to i onda ćeš izaći da radiš još gore stvari, da još gore grijehe praviš, da napadaš ljude, da ovo da ono. I da, pazi, ti ako si bio spreman, volim da slažeš, da sam ja spreman da platim 15.000 eura, da se neko... Ne bi ja rekao da je on to slagao. Nisam ja za Miru ni za Čaleta. Ne bi ja rekao da je on to slagao. I do juče se lizali, ti se bar s nikim. Ja se ne ližem ni s kim. Vidi jednu stvar. Ibro, sad to termin lizanje možemo svakako protumačiti. Ja mogu da budem čovjek, mogu da budem nečovjek. Mada više volim da budem čovjek. Ali se zaista trudim da budem pravedan. Trudim se maksimalno da budem pravedan. Znači, meni nije cilj po svaku cijenu da ja budem uspješan YouTuber. Ma, bože sad. Znači, da kršim, gazim sve norme i ljudske ovake i onake, da meni bitno samo da ja budem, meni to nije cilj. Meni je cilj na prvom mjestu da govorim istinu, da budem pravedan, a onda dalje šta bude kako bude. Zato sam izašao večeras i da kažem. Jer počela se dizati fama, oko toga vidim jedan tamo YouTuber drži live, ismijavanje sa tjelesnim nedostacima, ovo ono, pa sam rekao da i ja malo upalim, da i ja malo progovorim, ali sa svoje tačke gledišta. Dakle, to ismijavanje sa tjelesnim nedostacima, ono nije počelo jučer i prekjučer. Ono je traje mjesecima. I niko nije našao za shodno da izađe da progovori o tome. Javno, transparentno da kaže. Mjesecima to traje. Udaraš baš u osinjak svaka čast, samo jako. Šta li traje mjesecima? Pa, nije mi cilj nikoga da udaram, već govorim, trudim se da budem pravedan, da govorim istinu. Da govorim o stvarima koje se dešavaju, koje nisu u redu. Slom živaca u najavi. Zašto mene pogađa? Pogađa. To njega pogađa. I čim to vidim, meni napadne moje dijete. Bude mi teško, pogodi me to, a da bi proplakao. Vjerujte mi. Tako mi teško bude. S jedne strane. Opet sa druge strane, to me baci u jedno debelo, duboko razmišljanje, gdje ja razmišljam i vraćam film unazad. I razmišljam. Da li sam ja nekada u svom životu pogriješio prema nekome? Da li sam se ja možda ismijavao sa nekim Razmišlja. Ne mere se sjetiti. Jednostavno razmišljam. Ne bi li se sjetio tog momenta detalja, da se Allahu Đelešanu pokajem za to, da odem da nađem tu osobu, da tražim halala od nje. Vjerujte mi, ja tako razmišljam. Ali ne meremo na past jel jednostavno to pogađa. Teško mi bude. Nije u redu, vjerujte mi, bez obzira kogod vi bili. Nije u redu da vi sebi dajete za pravo, da vi sve redom vrijeđate maltene na svakim kako god, a da vas ne smije niko dirnut, ni vas, niti recimo vašu suprugu, ni vašu djecu, nije to u redu. Jeste li vi svjesni s čim se igrate? Jeste li svjesni vi s čim se igrate? Jel mislite vi da je Allah Đelešanu čorava mačka, da on ništa ne vidi? Boga mi nije. Nije Boga mi, vjerujte mi. I ukoliko nastavite to da radite, to će vam se vratiti u vašoj porodici, na članovima vaše porodice, sve to što vi radite. Dakle, svi vi koji nepravedno nazivate mene teroristom, tako mi Allah, nije nepravedno, nije. Allah Đelešanu će dati da u vašoj porodici ponete terorista. Nego zato što si bio terorista. Koji će biti. Ti si bio terorista. Okarakterisan kao takav. I zato te ja... I pred cijelim dunjalkom kao takav prikazan. Nazvao teroristom. Niste svjesni šta radite. Ne spominjem samo, govorit ću i o drugim ljudima. Ima i frljava, i vaka, i nima kakvi se termini ne koriste. Nije to ljudi u redu. Nemojte to raditi. Hajmo biti ljudi. Hajmo biti ljudi na prvu. Let's go be people! Hajmo večeras uzeti, prečešljati svoje kanale. Prvi ja, pa vi dalje. Hajmo. Ali prvo pa pričat, pa onda. Jednostavno uzeti, prečešljati svoje kanale, unatrag pregledat, vidjet, pretabiriti. Što ne valja uzeti obrisa sklona? Šta nam fali? Vako, jel? Neka to bude taj naš korak ka popravljanju stanja. Reci mi samo, da li vako misliš? Na sadržaj? Zašto ako je Allah Đelešanu nekoga uživo i možda samo njemu se teško pada? Više radnji. Izbriši zauvijek. Alejkum selam. Nije istina. Ja sam ovo mogućnost svakome da uđe. Jel ovdje da kliknem? I bio dogovorio ovo ono, međutim... Jel ovdje? Da isprepadali i misli odustio. Biš da sklonio miš jebu od tebi. Sad postoje ljudi koji su htjeli sa mnom da naravno da uzmu intervju, da ja dođem njima na kanal, da me šatro intervjuiš ovo ono, pa su poslije me nabavili, ja sam prozirao tu njegovu namjeru. Lujka će 2 eura palamuđenje o sama refleksiji nije i sama refleksija. U mene je Đedo bio astronaut. Kao što je bio Samuel Ranić, kao što je bio Keke, kao što je bio ovaj onaj, ja sam naravno to odbio, ja sam znao odmah šta se krije iza toga. Jer ne mogu ljudi koji konstantno znači fol vama nešto dobri, a sve vaše razgovore snimaju pa poslije to objavljuju, ne može to. Tačno i da sam htio sa Salkom Juklom i bili smo te dogovorili, međutim Salku je žena nagovorila da odustane, on je odustao i poslije više nismo nikad ni razgovarali o tome, na kraju smo prekinuli svaku komunikaciju i to je to. Ja se nisam naljutio na njega. No ne, hvala na član zabog da tela dragi podario.
za no name-a, sve! Sve za no name-a dobra djela kroz monitor. Mene lično zanima da li ima način da se ovo na YouTube nekako riješi, da ovo ne ide dalje helač. Alejkemu selam rahmetullahi bekatu, Kruško, brate moj dobri. Ima način, postoji osobe koje mene cijelo vrijeme napadaju, potvaraju da sam ovo, da sam ono, da sam terorista, koji tvrde da sam platio neke pare odnekle, ti si tamo malo pri nekom vrhu, ti bolje znaš to. I vjerovatno je to dosad i provjereno i zna se 100%. Hajde, ljudi počnem sad iznesti ovdje javno te informacije koje ti imaš po njima. Da li postoji ikakva šansa da sam ja terorista? Hajde, evo reci, molim te, ako postoji šansa, slobodno reci. Postoji. I ako se provjeravam, slobodno reci. Ja ne bježim od toga, ja se ne bojim. Ali evo, ti javno sad ovdje reci, da li postoji apsolutno ikakva šansa da sam ja terorista? Postoji. Da li postoji ikakva šansa da sam ja platio neki 15.000 eura? Postoji, dobro, to manje više. Nisi ti možda platio. I da se ubije njegova član porodice ili šta ti ja znam. Možda nisi ti platio. Apsolutno ikakva šansa da sam ja pravio nekakve liste za odstrel i tako dalje. Postoji, mi vidjeli liste. Evo, hajde. Postoji. Pošto ti barataš nekim informacijama, hajde slobodno ovdje. Salko Đukac isto upalio, a nikoga ne gleda. Sve to što ima. Sve što znaš o meni da postoji. Sve ima, eno u mene. Da sam ja potencijalna osoba. 100%. 100%. Sve ja napisao. 100% ima. Da jednom raščistimo. Hajmo jednom raščistimo. Što se tiče rješavanja, naravno. Što se tiče, naravno da će biti riješeno. Hajmo raščistimo. Te osobe, dakle, ne mogu više sa mnom lično razgovarati. Mogu razgovarati sa mojim advokatima koji su zolje u Bosni. Plaćeni, ovlašteni, dakle, mogu da razgovaraju. Trebaju nazvat pa ćemo razgovarati. Nije problem u meni, Krule. Nije problem u meni. Nije problem u njemu, ne znam zašto u meni je. Neki problem u meni. Ja, kad je u meni? Vidim okolo ljudi pričaju kako sam ja kriv. Kao ljudi nešto što neki nemaju monetizaciju, što neki mogu ovo, što ono. Pa majka mu stara, ja sam nekad prije osjetio da nisu dobri ljudi, Salko Čale, izgleda da je Čale terorista, što se blisa, sad ne oglasi pošto mu donirao pare za gajbe pive. Ne bi auto ulazio u Ibro, ne znam ja, postoje institucije da dokažu. Ne znam ni šta si njemu rekao sad. Kompetentna osoba da ja dokazujem ili ne dokazujem, da ja nekog ili branim. Nije to moje postoje institucije. Ako čovjek počini određeno krivično djelo, procesuira se, trebamo da pustimo institucije da rade svoj posao. I to je to. Ili vaktu da prepustimo. Kao ove Lažovčinova, Nero Palikuća, Glista i ovi. Bože, sačuvaj, kakve uvrede! Kakve uvrede! Nepodnošljive! Fuj! Da konstantno filujemo, napadamo i tako dalje. No name je mali bombastičan ovih dana, samo da ne pukne. Ne znam da li može puknut kad je već pukao. I tako dalje, ljude i da lažno optužujemo, što je nažalost moj trukas! Krivično djelo u nekim državama je kleveta, u nekima je zajedno i tako dalje, i tako dalje. To su krupna djela, znači. Krupna djela. I to se konstantno, cijelo vrijeme se to radi i niko i onaj ko može i ko ne može, apsolutno ne poduzima ništa protiv toga. A stalno meni dolaze s nekom pričom, mora se to kako riješiti, mora kako se ne može riješiti, spriječite te ljude da rade to. Evo, može vrlo lako. Imate mogućnost, spriječite te ljude da prestanu raditi to. Da prestanu lagati. Morat ćete me nekako spriječiti. Morate me spriječiti. I tako dalje, i tako dalje. Da prestanu moju suprugu nazivati prostitutkom i tako dalje, i tako dalje. Da prestanu svoju publiku usmjeravati na to da mene vrijeđa, napada, da mi prijeti i tako dalje, i tako dalje. Eto, stvar odmah biti prestajemo. A ako neko misli i gaji neku nadu da će mene ugasiti, da ću ja prestati pričat, da ću prestati pozivati ljude na dobro i odvraćati od zla, taj se grdno vara. Kakve laži, perfidne laži, nepodnošljive. Kukavica jedna beshrabra. Kakva kukavica je ovaj Samke, ne mogu vjerovati. Kažem Krule, ja lično što se tiče tebe ne znam ništa, a i da znam ne bi iznio ovdje. Znam da se vode istrage o svim događanjima i da će one imati rezultate. Mene, dijasporac, interesuje tvoje mišljenje. Reci Krule, brate moj, dobri, zašto te konkretno interesuje moje mišljenje, tebi će tvoj brat reći. Evo Ibro se je pitao, evo recimo s Kruletom sam vas da lajvu i vas da sam spreman da lajva. Znači s Kruletom recimo nikad nisam imao problem da upalimo live, da pričamo, da razgovaramo. Aha, kaže Krule, može li se ovo nekako završiti na neki ljudski način? Ja pišem neutralno i prijateljski, mislim da sve ovo nije vrijedno ničega. Pa vidi Krule, kada doživiš da neko mjesecima targetira tebe i tvoju porodicu, da te naziva teroristom, da svoju suprugu ili ako nemaš suprugu, sestru, majku ili šta ja znam, naziva kurvom, prostitutkom i šta ja znam i konstantno ustrajava na tome, kad to doživiš jedno 5, 6, 7 mjeseci, onda mi dođi i reci mi. Eto, ja se nadam da si zadovoljan s odgovorom.
Može li se to kako na ljudski način riješiti? Onda dođe i pitanje. Ne možemo drugačije, pazi, ti nisi bio u mojim cipelama. Ako imalo pratiš YouTube situaciju, znaš vrlo dobro šta se radi i kako se dešava. I to je to. Dakle, ja pokušam na sve, ali ja ne mogu sebi da dozvolim da ja budem ona kukavica, znači. Ali ti si već kukavica, bez hrabrosti. Vidiš koliko sam ja dobar čovjek i koliko sam ja distanciran. Ti si loš čovjek, ti si loš. Da u tvoje dolaze ljudi i da ti ideš u live-ove kod ljudi koji moju ženu nazivaju časnu i poštenu muminku, nazivaju kurvom, ja sam automatski prestao da dolazim kod tebe u live i da idem kod tih ljudi. Eto viš, znači čovjek više neće tebi na live-ove dolaziti zato što ja bez razloga njegovu ženu nazivam kurvom iz čista mira random odabro i prozivam bez ikakvog. Neće više čovjek, da znam. I neću doći. I to je to. Završena priča. I to je tako. Dakle, ja imam... Sigma Bjorn, dijasporac, evo sam jedno pitanje, nisam ni bezobrazan ni tišta, ali zašto jednostavno samo ne prestaneš da spominješ Amira? Ja ti garantujem da će i on prestati spominjati tebe. Nadam se da ćeš i ti biti zadovoljan sad s odgovorom, kad dođe do toga. Svoj čas, svoje dostojanstvo, ima granica ispod koje se kod mene ne može. Završena priča. Davno je bilo vrijeme, ja sam davno pojedinim ljudima nudio mogućnost razgovora, čak smo i razgovarali. Pa došli razgovarali i kaže, hoš me halaliti, ja mu halalim. Međutim, odmah sljedeću već on se napije na drogira se, šta već uradi, nemam pojma, i opet nastavi po starom. I ja onda fino, pa ne može tako sine, ne može, pa nisam ti java, halo. Pa nisi ti sa mnom ovdje čuo da se možeš tako sa mnom da izvineš. Znači sve si drugove jarane na isti fazon rašćeru oko sebe, sa mnom nisi jaran, ali misli, halo, pa ne može tako. Jel hoćemo tako, jel hoćemo grubu igru, igrat ćemo je do kraja. Ja para imam krule, spreman sam uložiti para i para, da se to pravnim putem riješi. Pravnim putem. Ako sam ja kriv, nije nikakav problem, nek sud mene osudi i to je to. Ja sam spreman da podnesem, ako sam ja kriv. Ako sam ja terorista, ako sam ja plaću za nekakve te spiskove, ako sam nikakav problem nije. Ja sam tu, ja ne bježim. Moja adresa je poznata. I to je to. Dakle, ne postoji drugi način. Ne može biti ljudski način, čuj. Ti ćeš, znači, od nekoj iz pizne materne, iz neke rukojebine, zavući se u tu mračnu sobu, ne smiješ pred kuću izaći i odatle ćeš lajati lijeđa za nedogled i svako malo vika mora se na ljudski... Ne mora se na ljudski način riječi, jer nisi pokazao volju. Jesi zadovoljan Krule s odgovorom? Ti da bi pokazao volju da želiš da se na ljudski način riješi, trebao bi kao čovjek prvo da napraviš javno izvinjenje, javni demant. Javno izvinjenje. Al razgovor prvo mora. Armagedon 6 eura, kako si momčino imali bujruma, hajč. Hajč, i tebi momčino, evo dobro sam momčino, ima bujruma. Novi video kod Srandi, znam, gledat ćemo posle terorizma. Šta sam pričao, zašto me uvijek pometete sa donacijom? Trebao bi kao čovjek prvo. Dođeš i razgovaramo. I kad razgovar, evo Krule, ja danima, mjesecima nudim. Kad razgovaramo, onda ću možda pobrisati. A drugačije nema brisanja reportima, policijom, tužilaštvima, tužbama. Ne mereš tako. Ne mere tako. Nego talk to me baby, talk to me baby. Pa onda. Da napraviš javno izvinjenje, javni demant. Javno izvinjenje, javni demant za sve to što si radio. Na prvom mjestu. Na drugom mjestu da to sve ukloniš. Ejoj. Ejoj. Onda bi se možda dalo malo razgovarati. Aj, drago mi je da si shvatio da je na meni odluka da li će se ukloniti ili ne. Ajoj, sad moramo pričat. Ne znam, moramo pričat. Kakva je tvoja ponuda? Šta nudiš ovako konkretno? Ima li mene tuđe? I to je to. Eto, Krule, nadam se. Jel ti smatraš da Čale Ibro, postavljaš pravo glupa pitanja. Ibro, postavljaš pravo glupa pitanja, nemoj mi molim te terminologije u mom live-u. Ermine, znači Ibro još malo ako ide metla radi, na prvom mjestu se treba izviniti pa onda možda dalje od ovoga. Pa jeste.
Almir Hadžija, zašto si stavio smajlić kod Salke na komentar o obrnutim očima i krivim zubima? Almira Hadžija, šta tebe briga, zašto sam ja negdje stavio smajlija? Šta te briga, šta vas briga? Sramota je što se ismijavaju, ali treba biti realno reći da mjesecima tebe napadaju bez razloga, jer Bez ti razloga. nikog ne vrijeđaš, niti Nikog, ponižavaš. Ja slabo koje kanale gledam, ali tvoj gledam jer si realno. Bože Evo, Fahra vam je sve rekla. Kaže, dijasporac, ja ne bih voleo da se ljudi kolju na bilo koji način, kod mene su muzički live i ti znaš da ja nisam komercijalan. Ne dam da se vrijeđa iko kod mene, samo hoću da kažem da ovo ode daleko. Što se mene tiče, neka ide, spreman sam i glavu da položim. Daj, Za istinu, Krule, priča je tu završena. Krule. Maha Art, a šta će ti tamnici, prestaneš sa svoje strane objavljuje bilo šta na tu temu i tebe neće... Krule. Večeras nam Krule navi muzike, molim te, kad moram ovo editovat, klipovat za sutra. Molim te, muzike nam navi kakje. A na koju to temu? Znači da ja ne smijem da pričam o lažima, o prevarama, o potvarama i tako dalje. Jel to hoćeš da kažeš? Čovjek priča, otvara ljudima oči, jel to hoćeš da kažeš? O prevarama priča. Maha Arl. Hoćeš da kažeš, znači da ja prestanem pričat o lažima, o prevarama, o potvarama, o napadima, evo, o ismijavanju. Ovaj što je napisao tamo, kako se zove, Almir Hadžija, smajlić kod Salke, otiću, ne mogu sad, ali otiću da provjerim da li sam ostavio smajlić i ako budem ostavio... Guru, nema smisla dalje da pričam ništa. Ja sam ispričao o njemu sve šta ima on, sad ovo proprat takova ludovanja, daj mrsko mi više objašnjavati. Uklonit ću ga, nije nikakav problem, eto, riješena stvar. Znači, ja nisam upalio ovaj live da dajem podršku Salki, već sam upalio live da dam podršku Njeri, piromanu, utoni, što se ljudi ismijavaju sa njegovim tjelesnim nedostacima ako ih on ima. Tako, kaže, upravo sam. Kaže Krule, Čaleta i suprugu mu sam upoznao lično i iskreno mi je žao za sve što se događa oko njih. Ne daj Bože nikom. Svima nama se može desiti loše. Nemojte ljudi iznositi privatne stvari ljudi. Isto tu sam i ja rekao da bi neki proformulisali. Rekao sam da mi je žao što je nestala harmonija jedne porodice. Ja sam smatrao u porodici da smatra harmonija. Žao mi je što je ta Silent things in the chat room actually! Ne bez oca. Tako dalje, tako dalje. Da bi odmah neko izašao u javnost sa informacijom kako ja podržavam Čaletu u tome što je uradio. Vidite li vi koliko su ljudi zlobni i zli? Vidite li dok ide ljudska zloba? A ja opet evo upalim live i stavim u zaštitu tog istog čovjeka. Vidite li vi koliko sam ja dobar čovjek? Koliko dobar čovjek? Jel vi shvatate i razumijete koliko sam ja dobar čovjek? Selam, brate. Alejkum selam, Karim Balkan. Dakle, bez obzira, pored sveg tog zuluma koji taj čovjek meni mjesecima čini, znači koji moju ženu naziva kulom, psuje je, vrijeđa je. Krule, dijasporac, imao sam ljudsku potrebu da se oglasim. Halali, nisam došao da ne metim ništa. Sve na... Koliko ćeš leptina? 2. Samo? Za sad. Pa ja ću ispeć, pa... Speć ti sve? Najbolje želim svima. Alejkum selam, Krule, da te Allah nagradi. Kad god hoćeš, Allah da te nagradi, Krule. Možemo u live-u, direktno da raspravimo ja i ti. Eno, uštipak u čatu. Da ja ti razgovaramo na tu temu, da ljudi slušaju. Nije nikakav problem. Zašto? Zašto tebe pozivam u live? Zato što si ti čovjek s kojim se može razgovarati. Ja se s tobom ne slažem u potpunosti u nekim stvarima, ali si čovjek s kojim se može razgovarati. I ja to poštujem i znam da nikoga ne vrijeđaš. Pitaj Denu koliko će ona lepi. Koliko ćeš ti? Znam da nikada i nigdje nikoga nisi uvrijedio. Znači ti si osoba koja je vrijedna poštovanja. I s takvim ljudima uvijek rado ću razgovarati. Ali s ovim ljudima koji konstantno provociraju, znači dođe osoba i mjesecima vrijeđa mene, moju porodicu, naziva me teroristom, izmišlja neke informacije, širi teroristo jedan! Kako sam ja poslao neke pare iz Njemačke, da se neko ubije članovi njegove porodice, izmišlja kako sam ja neke spiskove za osvjet, tako, znači laže, morbidno laže. Kad završavaš live otprilike? I pored svega toga, ja sam evo... Kad završi on ovo i pogledam Izudinu i kapak, šo? Palio live, da dam podršku tom čovjeku. Da kažem da se nikako ne slažem s tim što se ni Salko i Uklo, niti bilo ko ismijava. Da se, dakle, strogo sam striktno protiv toga da se ismijava bilo ko na osnovu tjelesnih nedostataka. Da li to bio Salko, da li ovaj, da li, ja sam protiv toga. Znači, bez obzira što me taj čovjek mjesecima diskredituje. Vidite li koliko sam ja dobar čovjek? On ima kredibilitet. I koliko volim pravednost.
Kaže Ermin, Tule, tebi je neki Donald ružno rekao u live-u, pa si prevrnuo Bunu i Bunicu da ga malo nasavjetuješ. Tako sam čuo i u pravu si, ne treba se vrijediti. A šta si ovom dijasporu? Veliki pozdrav, evo za žuje. Jebemo teroristu. Ešhadu la ilaha, nemojte samo sovat, molim vas, nema ništa gore nek se kad čovjek suje. Su izgovorili, ja u svom životu nisam čuo. Evo čovjeka, Ermina, svjedoka, neka vam eto kaže, neka vam on potvrdi. Šta je sporno tu? Znači ako se digne Buna i Bunica na mene da me napada, da ovo, da ono, sad ja trebam da kam stanite ljube, nemojte. Ko je bolan? Allah, spreman sam da poginem. Za ono majčinu što dušicu. Ja smatram da je ispravno. Majčinu dušicu! Za istinu ispravdu. Istina ispravda, glavu će dati. Da s druge strane ne znam koliko ljudi. Ujubam li vam? Pa vidite Kole, nije dovoljno samo da se izvine neko. Meni to nije dovoljno samo da se neko izvine. Mora me ih zatući, ne mere samo. Znaš kad vrijedi izvinjenje? Ako je neko nešto napravi u afektu, onda izvinjenje vrijedi. Ali ako neko nešto radi mjesecima, smišljeno, sa predrasudom, ti znaš vrlo dobro na što ja mislim, Ode Krle iz čata, nema ga više. Nikoga ja ne spominje, Sigma Bjorn, nađi mi, molim te, gdje sam ja i kada, u bilo kojem obliku, ikoga lično spominje. Te nađi mu jeboj! Možda sam indirektno, nekad i te mu nađi! Ali nisam takva osoba da nekoga direktno spominjem, da članove njegove porodice spominjem, da njegovu ženu nazivam kurvom, da njega nazivam lopovom, teroristom, lažovom i tako dalje. Ja to nikada nisam radio. Ja nisam licemjer. Ja ne prelazim svaku granicu. Kaže Ermin, eto fino od njega, a sitnica je bila šta su ovom čovjeku izgovorili. U afektu sam, jesam u afektu. Ja sam se rodio u afektu. Ja mislim da je taj Donald Pervez dolazio i kod mene, čini mi se pa sam ga blokirao. Ja nemam plaho tolerancije prema ljudima, provokatorima, ja to plaho ne tolerišem. Da nađi mu maršale balan kad je radio, nemoj jučer. Ovaj YouTube kanal ja smatram svojom kućom. Nađi mu! Znači, ja to gledam isto ovako, isto ko da si došao kod mene, ustavam, pokucao na vrata, pozvonio, ušao u moju kuću, bez pozdrava, bez ništa i odmah sjeo i na mene. Znaš šta bi se desilo ba? Fu! Mnogo mogućnosti možete... Ma ja bio bi bijen, bez veze, po podu bi bio bi, ma daj dakle, svi oni koji pokušavaju da provociraju, da vrijeđaju, da ovo ono, ja sam još i fin. Vjerujte mi, ja sam još i fin. Mija Khalifa samo kosu da drži. U odnosu na ostale youtubere, ja sam Melajče. Evo, Puziću jebeno. Budete tu, malo pište, razgovarajte, odo samo... Ovo je dobro, zato ja njega volim. Zato ja njega volim ovako. To rješenje, smijem nam se region. Pa vidi jedna stvar, ljudi moji, ja ne mogu ja sad, jel vama jasno? Ja sam davno rekao tim ljudima, rekao im, opomenuo ih. Ako nastavi, znači dao im vremena. Ako nastavi... Evo produkcija dobro kaže, došlo je do toga da se ljudi boje biti u kontaktu sa nama, privatno ili ovdje. Ne zato što ih je strah nas, nego se boje maltretiranja od drugih. Što se sa mnom ne boje biti? Ermine, ja sam tim ljudima davo priliku. Opominio ih, govorio. Ako nastavi, da ću... Pa što se sa mnom ne boji? Svio kako se Lutvo ne boji? Krivično da ih gonim, ako se sjećaš. A mislim da se sjećaš. Opominio i dao im vremena. Nisam ja odmah pokrenuo. Ni tužbu za klevetu, ni krivičnu prijavu. Ja to nisam odmah pokrenuo. Ja sam sačekao da prođe 2 mjeseca. Onda reaguju. Jer sam vidio da se to nastavlja i onda reaguju. E sad, kad sam ja već dao novac, opunomoćio ljudi. Nisam ja lud da bacam pare. Imaju moji advokate, neko kontaktiraju, nek se dogovori. Ako imaju toliko moć ubjeđivanja, moji advokati imaju punu moć moju, da jednostavno kažu u redu, to je završena stvar, riješeno, dijaspora nemaš ništa od toga, vama oprošteno i gotova stvar. Znači, do njih i do mojih advokata. Maja. Nek se dogovori, priča je tu završena. A tu, ako neko živi u nadi, da ću ja prestat govoriti o ovome što se radi, o ovim zlim i lošim stvarima koje se radi, o tome da se pojedini ljudi napadaju, targetiraju, da se posao institucija pokušava uzeti u svoje ruke, to neka zaboravi, od toga nema ništa, ja ću i dalje pričati o tim stvarima i govoriti. Završena priča. Šta ja trebam da dozvolim da svaka zjala kad se napije, ne zna šta radi od sebe, upali, psuje, naziva moju ženu kurvom, tamo vamo. Mija Khalifa samo da kosu drži. Izgovori svašta, ja to trebam da trpim, da slušam, jel? Trebam, ne, izvini sine, moraš odgovarati za to, jer je to ovdje u Njemačkoj krivično djelo. Mija Khalifa. Jer, nažalost, ja da bi podnio bilo kakvu krivičnu prijavu, ja moram prvo ovdje prijaviti policiju u Njemačkoj, pa to ide onda dalje. A isto tako moram to i raditi u Bosni. Da. Malo je komplikovana procedura, ali... Evo, pita vas produkcija, jel znate vi koja je šteta nama nanešena? Imate li vi pojma o tome? Imate li vi pojma? Ne znate. Ne znate koja je šteta nama nanešena? Samo je meni trebala biti nanešena. A saznat ćete. Znači, to lijepo naši advokati da vam objavim. Dokumentovano, naravno. Tako da, žao mi, ali
Pljun paliza, to kod mene nema. Nanio čovjek najmanje $10.000 štete lažnim reportanjima i on njemu nanesena šteta. Ma dobro, nije to bitno. Vidi Ermine. Nije meni bitno koliko ću ja insana ima. Meni je bitno da... Kaže, ma nema u tužbi ništa, skupo i dugo traje. Ali ja sam pare već dao, ja sam već platio. Ej, šteta, džaba, dade pare. Znači, sad samo trebam da čekam. Znači, ja sam već platio. Ima za advokata, ne za kafe. Tako to znao biti u životu. On malo nešto bolje zna o tome. Krule, reci nam, molim. Kako za koga? Nekom je možda skupo, meni nije skupo. Ja imam novaca, za takve stvari imam i to je to. Kad pored sebe imaš pravu ženu, ništa nije skupo. Ali nisam ja evo vidite, vi opet dolazite sa strane i pokušavate da isprovocirate neku priču. Nešto tu vi kao nešto vi tu pokušavate, kao vidite. Ja upalio live. On upalio live da... Nije piroman. Jedno vi na drugo bacate. Znači da dam čovjeku podršku, ja sam protiv toga. Očin, otac, ludi. U slučaju Slavko Juhlo. Kako morate biti tako ludi? A i neki drugi youtuberi, neki tamo ima neka Sara, neki što se ismijavaju sa njegovim tjelesnim nedostacima, ako ih on ima uopšte. Ja na njemu ne vidim neke tjelesne nedostatke. Pogotovo recimo ako su to ožiljci iz nekih ratnih dejstava, pošto on tvrdi tamo da je neće bio u Afganistanu, pojma, nemam džet, da je nešto otreslo, trehnulo, da je bio ranjen obno. Pogotovo da se sa tim ismijava, to nije u redu. Ja to osuđujem. Ali isto tako osuđujem i njegovo ponašanje, da i on u mnogo svojih videa i live-ova ismijava se sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi. On na neki način sebi pokušava da opravda, kaže pa i oni su meni ovo i oni su meni ono, koja god žena meni nešto, ja ću njoj ono, pa čovječe, pa spuštaš se na taj nivo, muškarčino spuštaš se na taj nivo da se sa ženama svađaš. Halo, pa teba, skontaš se čovječe. Teba, gola. Ali opet kažem, nisam nikako za to, međutim... Kako osuđuješ? Tako što stavljaš... Pitao ga je čovjek što je stavio smajli, rekao je šta te briga što sam ja stavio. Pa kako osuđuješ to, a smiješ se u objavi? Šta te briga kako? Čovjek osuđuje i nije tvoja stvar da ti znaš kako on osuđuje. Osuđuje i gotovo je kraj. To moraš sve znati i kako. Dovoljno je što osuđuje. To nije počelo od njega. Nisu počeli ljudi tek da se ismijaju. Znači, svi ti youtuberi koji su skloni takvom ponašanju, ismijavanju sa ženama, sa ljudima, sa njihovim tjelesnim mahanama, znači oni to već rade odavno, rade mjesecima. Oni se ismijaju. U nedostatku argumenata, oni postignu za uvredama, za spominjanjem i tako dalje, i tako dalje. Pa zar nije skoro, zar nije rekao veće, zar nije youtuber Bolan ugostio drugog youtubera i on skidao gaće pred njegovom ženom i djecom u njegovom live-u. Upućivao uvrede. Jest! Ja ne znam što se Jasmine ne javlja, jebe mu sve smo obezbijedili. Gutu, momke, Jasmine Diamond! 2 kilometra. Zašto se sad ne javljaš? Lutva čeka da gutite. Čovjeku, njegovoj kćerci sa posljednjih godina, zar nije? I to, zašto to ne osuđujete? Zašto da, imate li petljive? Imate li onu stvar da izađe? I da to osudite, da kažete, evo ajde napišite ovdje slobodno. Sram misli da ih bude, to gito, što su radili, to i to. Izađite slobodno napišite. Slobodno? Šta se bojite? Čega se bojite? Bojite se reći istine, to je problem. Dajte, nemojte biti kukavice. Što je on, neki takozvani jaki YouTube. Kao neki klinac. Tako kažem, da izvinite. Ma dajte, man. Sve šupak do šupka. Pa šta ja znam produkcije, evo ja pozivam ljude da live-uju sa mnom zajedno, međutim ne smije niko. Ajmo anketica! Zadnji hvale je bio rekao pa porekao. Produkcija moraš razumijeti, šta ću razumijeti, šta da razumijem, bogat. Produkcija živi sa mnom time, znaš, znaš neku mahanu, slobodno vakav se, nakav se. Žešća mačka! Ide večeras pjevanje, ide razvlačenje pekmeza po seći, ide sve komplet paket, ide dok budem klipu. Ko je najžešća mačka? Na estradi! Na estradi! U ovim godinama, jel? Pod 1. Mija. Kalifa. Da se boji napada na sebe. Iz Goražda! Ima toga. Ali gle, nije moguće da su svi loši, a samo jedan čovjek ispravan. A ko je rekao da su svi loši? Jasmine Diamond! Zašto gledaš tako crno-bijelo? Klokotnica! Ajmo reći. Treba osuditi svaku provokaciju. Jeste, ali treba imati petlju da se osudi svaka provokacija. Pod 3! Treba petlju imati. Treba imati petlju, stav, gari. Kraljica Elizabeta! Ovi pojedini youtuberi koji tvrde za mene da sam kukavica, da ovo, da ono. Alami! Iz Grečica! Oni bi na gustu pali od straha. Oni se toliko mene boje. Ko je najjača mačka? Ajmo anketica! Ja sam imali video o meni da im glas dršće. Ajmo anketica! Ja to vidim. Nije to što su oni moji, zato što Allah Đelešanu u srce takvi usadi strah. Jasmine Diamond udaljena 2 km zračne linije što Gute voli, pa Lutvo dolazio da joj Gutu pokaže.
Ona je udaljena 2 km zračne linije, a sazivala preko lažnih profila sa čekom maloljetnike na seksualne usluge. Zato smo morali Lutvu zvat usluge da pruži. Zato što Allah Đelešanu u srce onih koji prema iskrenim vjernicima usmjeravaju svoju mržnju i uvijek ova izgaćica, valjda kako mladost pobjeđuje. Radi strah u srce. Takvima. Eto, o tome se radi. Izvini se, možda ja griješim, ali koliko znam, ti prvi direktno ili indirektno spominje Andra, istina da Škilja je bio da se evo, o tebi prestat će, ja sam po čemu sam ja njega, tvog gurua direktno prozivao? Ja sam samo iznio činjenicu koju ću i sad spomenuti. Ne može za mene biti moralna vertikala čovjek koji je ukrao 100.000 maraka od države, osuđen za to, a s druge strane medijski vrši torturu i teroriši drugog čovjeka, koji ja ne branim, nikada ga branio nisam, drugog čovjeka koji je u to vrijeme, kad sam ja to izjavio, možda ukrao par hiljada, ali koji prvo treba da se dokažu i da se osudi za to. I s jedne strane ovaj se uzdiže u nebesa, pravi se moralnom vertikalom, s druge strane se ovaj... Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Ja bih sam da se oglasim da nisam ja ova vertikala, ni nikakva vertikala, ni ništa. No vori se 3 mjeseca član, opet pjani terorista. Adox 5 eura, on poziva na razgovor, revolucionar Adox, uvaženi poštovani revolucionarista. On poziva na razgovor, a ne smije doći u live face to face. Koga on laže ovdje, ja ga javno pozivao i ne smije, mislim, ja ga 25 puta pozivao za ova 3 mjeseca, nikad nije smio. Omalovažava. Zato što je to kukavica bez hrabrosti koja ne smije sa ljudima pričati. Ponižava i tako dalje i tako dalje. O tome se radi, salam zema. I treba naučiti kako YouTube funkcionira. Kad bi se prijavno tako olako ukidali kanale, ne bi YouTube do danas postao... Wolfman, 4 mjeseca, čitava! Da Bog da te Allah dragi podario ljepote! Ljepote! Ne bi te niko spominjao da promijeniš tematiku kanala. Hvala, selam alaikum, dobro večer, imam dijete sa autizmom. Jedan savjet iskreni, posvetio se sinu, skonta se sa lju, treba pomoći supruzi, nije lako, znam iz iskustva. Ana, otkud ti znaš, evo moja supruga je tu, neka kaže da li ja Ana voli Milovana. Otkud ti znaš, molim te, da li se ja posvećujem svom sinu ili se ne posvećujem. Vidiš kako ti prvo nastupaš provokativno. Ma neka produkcija, neka kaže Ana svoje. Vidiš kako ti usmjeravaš jednostavno mržnju prema meni. Ti nemaš pojma ni kakav moj odnos sa mojim sinom, ni da li ja pomažem supruzi ili ne pomažem, a ti si došla tu nešto. Sve tribuna, sve pounosio iz drugih država ovdje i ovdje sad cirkuliše. Sve, a sam nikog ne zovem da mi ništa pomogne da mi. Dijete sa autizmom. Tvoje dijete sa tvojim autizmom je tvoja lična stvar. Moje dijete sa mojim autizmom je moja lična stvar. Edinavska iz zove Royal Member, član 5 mjeseci. Slabo nešto lajkat. I ona je plaćena za to, a ja joj pomažem. A ja u našem domaćinstvu dakle radim, zarađujem platu za izdržavanje porodice, za plaćanje kirije, za režija, za ovoga, za onoga. Ja sam za to zadužen, a moja supruga je zadužena kao kolege persona za Muhameda. Ali to ona ne radi sama i uvijek, dakle i ja joj pomažem. Evo kaže ti dobra produkcija, eto zaprati me pa ćeš vidjeti šta mi radimo i šta ćemo raditi za našu djecu. Kaže, Ira, gled, tema ovog kanala je otkad pratim samo provociranje i bavljanje jednom... Nije tačno Rain in Ireland. Slušaj, svaki mjesec će unići iz Washingtona u Bosnu 10-15 hiljada. Ja što vam mogu garantovati, a ako odem u zatvor neće moći ulaziti. Pa eto vi kako hoćete. Na klizavom si terenu, nije tačno. Pogledaj ti sve sadržaje na kanalu pa ćeš dobiti malo realniju sliku. Kaže Ermin, bog me kad si zadnji put šišao bradu, primijetio sam na nekim live-ovima da si ti nekim bio simpatičniji. Pa ne znam, izgleda da ću mora opet da... Eto, sram tebe je bilo i aj ti sad lijepo prošetaj. Eto. Mladenov komentar, šta je? A dobro, ne moraš dolaz Rain in Ireland. Dijasporac, koliko se sjećam, ti si prživo i prodavao filmove na crno, kako se to zove? To zove piraterija. Ko te tjera da dolaziš, ide tamo gdje... To ti je cyber kriminal, Mladene. Ti je zanimljivo i interesantnije. U Njemačkoj dođe ti 2000 eura, pustiš jedan takav film da ga gledaš, kazna ti dođe. Gdje mene pljuju, vrijeđaju i napadaju, mislim da će ti tamo biti zanimljivije. Kod mene neću to doživjeti, da ja nikoga ni napadam, ne vrijeđam. Dobro, jest ovdje zanimljivo. Dakle, ja sam ovdje izašao da jasno i nedvosmisleno kažem da sam protiv svih oni koji se
ismijavaju sa cijelim Jest, ljudi, pogotovo žena, pogotovo djece sa posebnim potrebama. Jest. A izađem jasno i glasno da kažem da sam protiv tih ljudi. On jest. Ko se vidi po sadržaju na njihovim kanalima. Jest, on to, jest. Ova. Dakle, to su ti ljudi. I ja sam jasno otvoreno i protiv tih ljudi. On je to. Kukavica jedna, Samire! Hvala ti, Dijana, naša. Nema nešto se nervozan danas, polako, ne predaj se oči uši, ne vidi pošto. Ma nisam nervozan, kako ne? Nije. Jasko, hvala ti, Jasko! A vidi, moj YouTube kanal je moja privatna kuća. Ja imam pravo koga hoću da blokiram. Nije to kuća, brate. Isto tako, zamislite vi kad bi ja u svoju kuću puštao da uđe kogod hoće. Zamislite to kad bi... Zamislite vi to. Bože, evo, to je vi svoj kanal. Kreljate svoju politiku ponašanja na svom kanalu. Ja vam ne to je tvoje. Ali isto tako ja na mom YouTube kanalu koncept je bio drugčiji dok nije ušao u mašinu. Ma nisam ja ušao u mašinu, kakav. Oni pokušavaju meni da ubacaju u mašinu, da ovo, da ono, da lažu, da nema šta nisu pokušali. Vjerujte mi. Znači, nema na koji način nisu pokušali da me naštite i da ovo, ali ne mogu. Zašto? Zato što sam u pravu. Zato ne mogu. Kopaju po mom privatnom, nema šta me pokušavaju namještaju. Otište tamo po nekim kanalima pa vidite kakve se mučke pripremaju protiv mene. Pa se posvađaju pa da iznose jedni protiv drugih, pa ovo pa ono. Ne mogu, ja nisam taj tip da ja sad to nešto objavljujem na svojoj zajednici, ali vi koji hodate po ostalim kanalima, dobro vi vidite i dobro znate. Ko čemu, da ne kažem šta. Kurva o poštenju, pa ja. Uvijek bila. Da meni smeta što oni imaju 300, 400, 500 pratioca ja. A ovo privatno, onda ništa. YouTube je javna mreža sa otvorenim komentarima i reakcijama, to tako funkcionira, ali u redu ako vam je tako lakše, uopšte ne date prostora da se s vama razgovara konstruktivno. Dam ja prostora konstruktivnom i normalnom razgovoru, ne dam prostora provokacijama. YouTube da neće tako poslovati, on bi to ukinuo tu opciju, ne bi ti mogao blokirati komentare, korisnike i tako dalje. Dakle, sve legalno i legitimno. Aleksandar, pozdrav brate, daj pitaj ove šta bi oni uradili da su na tvom mjestu, izgleda da su dobro upoznati u sve. Pa evo Aleksandre, pročitao sam ja tvoj komentar, evo daću te prednost, dakle evo, čuli ste dobro šta vas Aleksandar pita, šta bi vi uradili da ste na mom mjestu, pošto ste izgleda dobro upoznati. Šta bi uradili, aj? Kaže, to ti je za očekivati kad se počneš javno obraćati preko YouTube platforma. Pa ne razumijem šta je za očekivati. Ne kontao. Pozdrav gospodine Vinarija, pozdrav Ivana. Ibro, još jednom me blokiraj, dolazim u taj bar da te iz cipela dignem. Ibro, popuši mi, hajde evo dođi. Popuši mu Ibro! Ibro, dođi, čekam. Dođi Ibro! Ima li ko da idemo u Berlin? Čekam Ibro, da me izveš iz cipela. Da ima li ko? Evo vidite vi, dakle... Da ima li ko pasoš, naliču ja gorivo, ima li ko kola euro 4 da je najmanje da idemo u Berlin? Sad hajmo! Sad krećemo! Kaže, ako idete u javnost, a jeste, evo, onda treba biti... Majčinu dušicu! Ko to ne može, onda je ovo preveliki zalogaj. Za mene nije, vjerujem, za mene nije uopšte preveliki zalogaj. Ja evo uopšteno sjedim, pričam, zezam se. Eno, mutirao se bio. Aha, Sigma, ja vas ne provociram, pa opet preskačete moje pitanje, gospodine Samire. Oprostite, molim vas, izvinite, Sigma Bjorn, malo je bilo ovih provokativnih izjava i tako da sam, izvinjavam se. Meni je jedino kod vas na live-ima zanimljivo. Hvala. Podrazumijavaš i ti pod to sve da ti neko vrijeđa ženu i djecu i etiketira da se terorista. Pa ne podrazumijevaju ovi. Aleksandre, izgleda oni to ne razumiju. YouTube je javna platforma i na to treba biti spreman i način na koji se funkcionira je kompleksno. Na to treba biti spreman, ali totalno spreman. Pa ja mislim da sam spreman sad. Ali evo čekam Ibro da dođe da mi izve iz cipela. Baš ga čekam. Pa da vidimo ko će koga izve. Dakle, vidite vi čega sve tu ima. Govorite o hajru, govorite o dobru, pozivate ljude na dobro, odvraćate ljude od zla, oni i dalje nastavljaju, dakle, da vas provociraju, da ovo, da ono. Eto, vidite kakvi su ljudi. I kako da se vi postavite prema takvima? Hajde mi recite, kako bi se vi... Lud je, na ivici je ludila. Evo, imam pitanje, ako možete odgovoriti koliko dugo ste vi upućeni u rad... Nekog tamo tog... Liste teroriste. Zašto kažem liste teroriste? Pa i taj čovjek mene naziva teroristom i ja njega nazivam cyber teroristom. Ali to je laž što ti radiš. Pa šta znam, upućen sam odmah na njegov rad, međutim ono što je meni palo u oči je ta krađa novca. Tad mi je zapao u oči, znači kad je krađu velike količine novca, to jest državno novca, to je bio plaćanje poreza. Kako on to pravda, šta pravda, uglavnom on je osuđen za to, presuđen i to je to. Vidi. I to je to. To je bio... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Maybe not, 6 eura, kako je, pozdrav svima, evo dobro je kako si ti. To je bilo onako GTA heist, vreća para odnešena,
nešto se malo odležalo, primirili se svi, pijuckaju se pive, raštiljaju se, normalno, ono, život. Ko u filmu. I meni samim tim automatski takva osoba ne može biti moralna vertikala i ne može me određivati o čemu ću ja pričati, o čemu neću, koga ću ja napadat, koga neću. A njima jeste cilj da naprave jednu strahovladu, tako da kažemo, to se vidi. Bože, sačuvaj. Istina je, Maha Ali, istina je, možeš ti pričati koliko hoćeš, to je javno poznata stvar. Istina je, od istine se ne može pobjeći. Ukucaj Google i izaći ćete. Google? Zna se. Čovjek je javno govorio o svojim lajovima o tome. Nebitno je to na kraju krajeva, svi mi možemo da pogriješimo. Isto tako, u više navrata sam rekao, samo što je to prošlo mimo vas, što vi to niste čuli. Nije u redu da samo taj čovjek bude osuđen samo za to djelo, pored još mnogi drugi koji su počinili istu i gore krivično djelo, a nisu osuđeni. Ali nema to nije u redu. Daj mi dokaz za ta druga djela. Daj mi dokaz. U redu. Ja se s tim ne slažem. I ja u tome stajim uz tog čovjeka. Evo, da znate, ja stojim uz tog. Znači, ja sam to davno izjavio. Davno? Sigma Bjorn, ali gospodine Samere, ako je on ukrao toliku svotu novca, zašto je dobio nanogicu, a nije u zatvoru? Imam komšiju koji je krao šumu pa završio. To pita njega. Moja pretpostavka je. Moje mišljenje, a ne tvrdim, kao što neki kažu. Moje mišljenje, ali ne tvrdim. Ja mogu da iznesem svoje mišljenje. Da je tu rado svašta nešto plaćanja, advokati, mito, korupcija, ovo ono, pa se to nekako. I to je to. Ali opet kažem, a nije samo on ukrao pare. Mnogi su krali i mnogi još uvijek krali. Nisu osuđeni. Šta vam to govorim? Govorim vam da je taj sistem truho, da je korumpiran. Naravno ne amnestira ovoga i samo zato što je on osuđen, ostali nisu. Ja ga neću prihvatiti kao moralnu vertikalu, pogotovo ne kao osobu koja će meni određivati 1600 km daleko šta ću ja snimat, okome ću snimat, koga ću ja napad. Ma sine, obi 100 mačku, oret, nema od te ljubavi, ništa, bla. Sa mnom ne možeš upravljati. I to je to. I tu je završena priča. On, taj gospodin kad nema šta, on laže, pravi konstrukcije, laže, potvara, laže, naziva, pljuje, vrijeđa i tako dalje i tako dalje. Ne smije do pekarije da izađe da kupi cigare i hljeb, nego šalje ženu djecu. Ne kupuju se cigare u pekari. Glumi nekog mangupa, neku silu on glumi. Ne kupuju se cigare u pekari, glupane. Ma dajte, molim, pusti, pa to je smiješno, bolam, bježi, smiješno je to. Njemu su smjestili jer je jedino u državi počeo javno da iskazuje nezadovoljstvo društva. Aleksandar Bebičić, pozdrav narod, pozdrav Aleksandre. Ma pusti tu priču, smjestili, bolam, svi tako kad fasuju viču. Imaš li, jesi ikad čuo za zatvorenika da je rekao da je kriv? Osim onog hađije što je to. Jesu li čuo ikad? Jesu li ikad? Znaš onaj, nemoj hađija, nećemo te više, da znaš i da nećete. Znate nako mislim. Meni to zvuči preko velika stotna novca da bi se moglo izvući ako je već krađa, kao što nagađate, evo Nešće Poličar pa je uapšeni, nije mogao da izmulja na nogu. Aleksandar. A dobro Nešić! Kod Nešća se radi o političkoj presudi. Aleksandar, najveći problem što ne... Nisam sanjale Allaha mi ništa, uopšte ja, ni vertikala, ni mangup, ni ništa, falat naše mjeseci. Nema duple aršine, što nemaš duple, pa jeste, to je problem što ja nemam duple aršine, znači, to je taj problem, što sam ja realan. Ali ljudi moji, opet me navodite da govorim, ma nemoj, studija koje, pa super onda, super, ja se nadam da će se ponovo, taj slučaj, da će se ponovo presuditi, da će biti presuđeno u korist gliste teroriste, ja se nadam. Ponovo da se nadam da će mi pare biti vraćene, zašto? Pa morat će meni pare dati, ja se nadam. Pošto sam čuo da je Goko pištolj, morat će mene i platiti. Šalu na stranu ljudi, mene to ne zanima, ovo nije tema. Svaki put vi dođete, provocirate, navlačite priču na tu stranu i onda likujete govori, jeste ono. Tema ovog večerašnjeg live-a, pogledajte nastav, dobro, molim vas. Zašto ti teroristo nemaš hrabrosti? Pokušavao da se biti blokiran, kratko jasno. Eto, znači, tema ovog live-a je ismijavanje sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi. Mene interesuje šta vi mislite o tome. Čitao vrijeme to i jest tema. Potencijalna publika mislite o tome. Je li u redu da se drugi ljudi ismijavaju sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi? Ja. To je tema. Da li ti u redu, da li to podržavate? Ja ne podržavam. Nije u redu ismijavanje ni bilo kako ponižavanje. Bravo. Odlično, svaka čast.
pošto si to pošto si to rekao, Maha Arul, da li si, pošto vidim, da zastupaš stavove pojedini youtubera? Dobro sad, Sigma Bjorn! Osim u šali, dva dobra druga, u redu. Sigma Bjorn, naravno da je razlika između Nešića i Amira. Jebo majku, šta ja čitam? Ali zar po nekoj logici ne bi Nešić mogao da se izvuče i potplati advokate itd. S obzirom da ima mnogo veći utjecaj i moć u poređenju s Amirom. Pa dobro sad, ne znam ja. U redu, dobro. A vidim da si dobro upoznat sa radom pojedinih youtubera. Da li si ti, kako se ovo zove, Maha Arul, da li si ti ikada otišao i tim youtuberima pokušao da ukažeš na to, na tu njihovu grešku? Jesel. Da odeš tamo gdje oni ostavljaju komentare uvredljive o drugim ljudima, osobama, tako dalje, tako dalje. Da li si otišao, da li si imao dovoljno hrabrosti, mudrosti, dostojanstva da odeš i tamo napišeš njima i kažeš, slušaj prijatelju, Boga mi, ovo što ti radiš, ovo nije u redu. Ja se s tobom slažem, ali ovo stvarno nije u redu. Ovo što ti nekoga nazivaš teroristom, ovo stvarno nije u redu. Ovo što ti nekoga... Pojedini gledaoča. Ovo što ti nečiju suprugu nazivaš kurvom, to stvarno nije u redu. Jesi li ikad men to rekao? Aj reci men da vidiš odgovor. Ako nisi, evo ja ti savjetujem. Ajde, odmah sad. I da odeš kod tih ljudi. Dođi ovdje, napiši to da ti odgovorim. I tako ćemo mi popraviti. Ajde da popravimo. Mi ćemo mi popraviti stanje tako što ćemo doći. Vinarija Nujić, kao neko ko nema oko i nogu, smatram da... Nastavit ćemo. Ti, hvala ti na 12 mjeseci. U 12 godina! Ti najbolje znaš. Vjeruj mi da ti najbolje znaš nova ikona. Znači ismijavati se. Da. Ja to isto tako vrlo dobro znam, zato što imam dijete 100% invalida i to sigurno mene više pogađa i tebe više pogađa nego obične ljude. Zato sam i izašao da govorim o tome. Naravno da je razlika između Nešića i Gliste, ali zar po nekoj logici ne bi Nešić mogao da se izvuče i potplati advokate i tako dalje, obzirom da ima mnogo veći utjecaj i moć u poređenju sa Glistom. Vidi jednu stvar, u proceduri vidjet ćemo mi šta će biti, kako će biti. Mislim da neće čak dobiti ni danas, čak će biti oslobođen. Mislim da će Nešić čak biti oslobođen i da će naplatiti sve to što je. To je neko moje mišljenje, ali eto vidjet ćemo. I smiješno je pored ta dva slučaja, vjerujem, to je baš smiješno. Zato sam se ismio. Ideš pored uhapšenog s neuhapšenim. Dakle, svako dakle ismijavanje sa tjelesnim nedostacima bilo koje osobe, na bilo koji način, u bilo kojem kontekstu, na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme, ja apsolutno osuđujem. Sad, ja neću lupat gluposti i izjave. Treba pedofilo, treba ovo, treba ono. Nisam ja sudija da određujem šta kome treba. Postoje institucije, postoje sudovi koji trebaju da rade svoj posao. Oni će određivati šta kome treba. Ono što ja najviše mogu jeste da to osudim svojim govorom. Ja sam evo izašao. Ja svojom rukom, ja zakon nisam, ja ne mogu ići nekome usta zatvarati, reći, braniti. Rade ovo ne mogu. Ja to ne mogu, ja nemam pravo na to. Ali mogu izaći i jasno i glasno progovoriti protiv toga. To je ono najviše što ja mogu i ja to evo jasno i glasno radim. Ali ja to ne umotavam ni u kakav celofan ovoga ili onoga. Jer ne možeš ti biti, ti ne možeš biti s jedne strane borac za prava ugroženih žena, a sa druge strane vrijeđati i omalovažavati cijelu jednu skupinu žena. A možeš smajlije ostavljati, a vi kada se ne sve, možeš smajlije sa auke ostavljati. Ne treba sve uzimati srcu, pa ja i ne uzimam. Da budem iskren, ja i ne uzimam. Ja ovdje samo iznosim argumente. Dakle, ja kad kažem da pojedine osobe, sinoć sam čitao objave, samo dijelove objava pojedinih osoba, sinoć sam čitao u mom live-u, ako vas zanima, otište i pogledajte. Pročitao sam samo dio objava sa kanala i zajednica ljudi koji tvrde da su oni borci za prava ugroženih žena. To tvrde i rade s jedne strane, ja to poštujem i podržavam, međutim sa druge strane ti isti ljudi na najgori mogući način ugrožavaju prava drugih žena. Zar to nije licemjerno? Hajde, recite mi, molim vas. Hajde, budite, hajde, imajte hrabrost, ako već imate hrabrosti, da evo pričamo konstruktivno. Ja evo iznosim argument. Hajde, molim vas, vi konstruktivni odgovorite mi. Jel u redu to? Jel u redu to da jedna osoba koja se bori za prava obespravljenih žena, s jedne strane
Slabo sa lajka, ne znam. Istovremeno sa druge strane ima masu live-ova, videa, objava na svojoj zajednici koje diskriminiraju po raznim osnovama druge žene. Hvala, nobody, it's not Samo valid. mi recite, je li to u redu? Jel to u redu? Recite. Imate li hrabrost? Ima, do you Vi have koji a... ste došli otuda sa tih Imate naših kanala, li hrabrost? gdje ljudi Nisam otvoreno ja samo veći. podržavate. Nisam Imate li veći, hrabrost ja ne ovdje kod postojim. mene da napišete da ste protiv takvog ponašanja? Imate li Molim vas, da hrabrost vidim. da mu aktivirate aktivnost čata? Nemate hrabrost. Eto Iskrat šta to treba. govori o vama. Eto šta to govori o vama. To o vama govori ko ste, šta ste i kakvi ste ljudi. A vjerujte mi da je ovo sve pretjerano i da nema neutralnim gledateljima, sve ovo izgleda potencijalno opasno. Treba biti oprezan u svakoj izgovorenoj riječi u ovim loše izabranim temama. Ne, nije moja tema uopšte loše izabrana, to je jedna realna tema. Ja govorim realno o realnim stvarima. Evo, govorim o tome. Znači, svoj live sam naslovio. Na YouTube ima svega, što se čovjeku ne sviđa, jednostavno zajebiće. Nisam te to... Znaš šta meni je jasno? Meni nije jasno ništa. Zbog koga je on upalio ovaj live? Zbog mene. Ismijavanje sa nedostacima drugih ljudi. Zbog mene. Jesi ti napisao onaj status? Biće da sam ja ista takva. Znači, stani, je on je u jednom trenutku spomenuo ko je taj? Malo jest, ali ode mi on sad, jedva sam ga sustigao u real time-u, nemoj da objašnjam što sam 13. dan objašnjavao ovo opet da. To ja pitao Maha Ar, nemoj se praviti budala, znaš ti vrlo dobro šta sam ja pitao. Nemojte se budale praviti. Je li u redu po tebi, je li ispravno da osoba koja se bori za prava ugroženih žena istovremeno na svom YouTube kanalu drži masu videa i live-ova i objava na zajednici u kojima nas na sve moguće načine diskriminiše skupinu žena. Je li u redu to? Je li to u redu po tebi? Je li to ispravno? Gdje mi reći, molim te, samo zemlju, ajde odgovori mi. Smiješ mi odgovoriti? Da te tvoj medijski guru ne targetira i da te ne počne napadati. Smiješ mi odgovoriti? Dobro se pazite. A ja? Nije u redu 100%, niti je ispravno u bilo kom smislu. Aleksandre, svaka čast, to poštujem. Kad čovjek jasno i glasno iznese svoj stav. A većina je šala koja je vezana. Kakva bolan šala, ba? Jesi normalan ti, ba? Šta je s tobom? Kakva bolan šala? Kakva bolan šala? Po tebi je šala bolan izaći nazivati nečiju ženu kurvom. Konstantno iz video i prostitutkom i ovu. Bez razloga. Po tebi je šala izaći i nazivati nekoga teroristom bez argumenata. Bez argumenata. Po tebi je šala izaći i objavljivati kako je neko poslao 15.000 eura za Bosnu da se ubije neki čovjek i članovi njegov. Po tebi je to šala, jel da? Po tebi je šala pričati o tome kako neko jesi ti glup ili šta si? Maha Aru, pitam te otvoreno, jesi ti glup ili šta si? Ili si provokator? Ako si glup, oprostit ćemo te. Ako si provokator, da te odmah blokiramo. Odgovorimo, jesi li glup ili si provokator? Osobno vjerujem da imate puno boljih opcija. Moram, zato što govori, a on je pisao za Denu i za još neke žene da su kurveštine na svojoj zajednici. Nemojte lagati bez argumenta. O čemu? Dena, slike daj. Nemojte bez dokaza. Pusti ti slike, daj dokaz neki. Dokaz, Dena. Nije to dokaz. Amiru na Instagram. Nije dokaz mi daj. Nazivo je, pisao za žene da su kurveštine. Yes, Silenta, yes, thank you very much. Nije to dokaz. Dokaz daj. Mom tu džava prekidat live bez dokaza. Ne mogu. Nema šta nemoj, nego dokaz donesi. Kojima se možete baviti kao novi na YouTube-u, osobito je živite vani, a na našem... Nema šta ti AI guru sliku objavljivati. Dokaz mi treba, ne slika. A na našem govornom području odustanite od tračiva i ljudi koji se bave YouTube. Kao prvo, ja nisam novi na YouTube-u. Ja se YouTube-om bavim već neki 16-17 godina. 18 sad nastaje. Kad je više od 12. Živim vani, hvala Allahu na tome. Naše govorno područje. Ja nikoga ne tračam. I ja ne želim da govorim o ljudima, ja želim cijelo vrijeme pokušavam da ja govorim o pojavama. Ali ja govorim o pojavama koje ne idu u korist tih ljudi. 100%. I zato to njima smeta, jel? 100%. Radi o nekim temama, na primjer život u Njemačkoj, nova mjesta putovanja, ljudi različiti. Pa ima i toga kod mene na kanalu, ali vi to izgleda ne pratite. Bjorn, hvala vam gospodine Samir jer ste odgovarali na moja kontroverzna pitanja. A što se tiče ovog vašeg pitanja, apsolutno nije u redu da se tako nešto radi ako je to osoba uradila ničim isprovocirana. Bez obzira da li isprovociran, da li ne isprovociran. Ne može to jedan univerzitetski profesor
kako on tvrdi da jeste, ne možemo sebi dozvoliti takvo ponašanje. To njemu ne imponuje. Kaže Aleksandar, to je problem kod naroda što misli da je ovo sve šala, žal. Ma ne misle ljudi, bolan, nego se tako opravdaju. Pusti, bolan. Svako će od njih kad dođe na sud, znači kad bude tužen, kad bude podnešena krivična prijava protiv njega, kad bude tužen za klevetu, svako će on pokušati pred sudijom da se odbrani, da kaže, hej, ja se šalio. Mi ćemo probati, to ćemo reći. Sudija, svi oni koji sam ja naravno tužio, neću ih nabrajati, ali prepoznat će se oni sami. Dakle, ako sudija prihvati to njihovo opravdanje i kaže, u redu, to je bila šala, aj slobodan si, ja nemam ništa protiv toga. Osim naravno da će ići dalje, ima Ustavni sud, ima sud za ljudska prava u Strasbourgu, ima još sudova, pa ćemo se čera što bi rekli. Ja. Nisam ušao da provociram, ali traje ovo već dugo. Ja sam mislio da je sve neka zezancija za skupljanje pripadnika. Ne, znam ja da su mnogi čak neki pokušavali da impliciraju da sam ja u dogovoru s nekim i tako dalje i tako dalje. Vrijeme će sve pokazati. Međutim, da biste imali kompletnu sliku, morali bi da sve to upratite. Ja razumijem da je privlačnije odmah otići tamo gdje ima 600-700 hiljada ljudi, pa puno komentara, nego doći kod mene gdje ima 20-30 ljudi. Međutim, morate da dođete i da slušate i moju stranu priče. Nije dovoljno slušati jednu stranu priče. Ovdje ne merete ga čut, nego morate tamo otići. Da gdje je taj Ibro više, da joj. Ojde bolan Ibro! Da me izeš iscite, evo sad igram. Evo sad igram Ibro, odi majčin sine da te hitna odnese odavde, dođi. Prijetnje fizičkim nasiljem. Dakle, pokušavaju ljudi na sve moguće način, naravno šalimo se, znamo mi da Ibro ne smije i neće doći. Da je Ibro jedna obična kukavica, poslata da isprovocira. Mahar, ali tebe ja ne smatram uopšte ni kukavicom, ni da si došao da provociraš, ali moraš da saznaš, moraš da imaš jednu kompletnu sliku da bi ti donio svoj sud o nečemu. Znači, moraš imati jednu kompletnu sliku. A trenutno nemaš. Razumiješ? Tako da... Aha. I još vam predlažem da spretnije uokvirite spominjanje vjere, jer nisu svi ljudi iste vjere, a neki nisu nikako vjere. Zato on Alime ne može ni imati to. Jeste, ima toga što se tiče spominjanja vjere. Samire, šta te znači nazvat Mladena Grbo? Šta tebe briga, Dena? Ajde tam kod nekih otiš što imaju po 700-800 gleda. Šta tebe briga šta mu to znači? Šta tebe to briga? Ajde tamo, idi pa. Vjerski profesor, skidam svaku odgovornost sa sebe, ja nisam taj. Ako vas interesuju stvari od vjere, imate tamo ljude kompetentne, koga zanima, ja mogu da vam preporučim koje ljude možete da zapratite i tako dalje i tako dalje. Gospodine Samire, kakav sadržaj ste kreirali i gdje mogu vidjeti sadržaj koji ste kreirali, pošto kažete da se bavite YouTube-om već 16 godina? Pa evo vidio si ovdje produkcija, kanal što se javlja. Pogledaj na kanalu produkcija, pogledaj moje sadržaje, vidi kad je kreiran kanal, naravno tu je bilo sadržaja koji su postavljani pa brisani i tako dalje i tako dalje. Gledaj Samke! Čak i duže se bavim YouTube-om, vjerujem, čak i duže, naravno to je bilo u prekidima i tako dalje i tako dalje. Gledaj Samke sadržaja sad! Otprilike od momenta kad je nastao YouTube. Eto, otprilike. Ne lažem, sigurno ti kažem da ne lažem, međutim ne posjedujem ja toliko informatičko znanje, znači ja nisam bio cijelo vrijeme aktivan na internetu. Ja sam se bavio nekim drugim djelatnostima, bavio sam se drugim, kažem, poslovnim djelatnostima, povremeno radio sam. 5-6 godina sam se recimo u Bosni prije dolaska ovamo, 5-6 godina sam se bavio servisom računara, laptopa, telefona i tako dalje, znači bavio se aktivnom informatikom, malo se bavio grafskim dizajnom, malo radio web stranice i tako dalje. Tad je to imalo druge nazive, druge konotacije i tako dalje. I onda sam stagnirao hajde tako kažem, 8-9 godina sam, faktički nisam ni upalio, bukvalno, računara, tako da sam sjedio nakon 8-9 godina kad sam uzeo laptop da ga upalim, izgubio sam se, ne znam da upalim, jer čovjek pogubi se, to zaboravlja sve to. Dakle, nisam bio konstantno aktivan, ali sam dugo vremena vezan uz određene platforme. Nadam se da sam zadovoljio, gospodine Sigma Bjorn, nadam se da sam zadovoljio tvoju znatiželju, jel? Dakle, ljudi moji, ne znam zašto ja svaki put moram biti kristalno jasan. Nije meni, hvala tako me Allah, nije meni cilj. Evo, vjerujte mi, evo, odgovorno tvrdim. Svi vi ste bolji ljudi od mene. Svi, bukvalno svi vi ste bolji ljudi od mene. Ja sam najgori čovjek među vama. Eto, nek bude tako. Evo, ja to javno izjavljujem. Svi vi, YouTuberi, svi vi koji me pratite, njihovi pratite, svi ste vi bolji ljudi od mene. Sve sadržaja, Samke! Ali molim vas, to vam ne daje da pravo.
Da me ponižavate. Mene i moji porodicu da se živite nama, to vam neću dozvoliti. Ja imam svoj ponos. Ja sam musliman i ja sam ponosan što sam musliman. I ja Njemačkom hodam uspravne glave i ponosan sam što sam musliman. I pokušavam ljudima da islam prezentujem na najljepši način. Da. Ja kao musliman, ja neću dozvoliti da me bilo ko ponižava, omalovažava i tako dalje. I to je to. Kratko i jasno. Joj, a već što mi ova dobra... Danas Slavko Juko oficijal koji je bio uspješan youtuber, a ovo zadnje vrijeme ga je jako nazadlo. Čak i kad ga se... Joj, vidi ovo što je dobro, evo te. Evo te, ček vežete, evo. Ne znam, ne bi ja komentarsao ni Salku, ni ovoga, ni onoga. Nek svak radi šta ko hoće. A joj, što je dobro ovo, evo te. Nek radi šta ko hoće. Nek radi šta ko hoće. Mene to ne zanima, ali to što neki ljudi cijelo vrijeme... Ma smiješno, ale me smiješno. Taj Nero Piroman, koji se na kraju krajeva podržavao sa Salkom Jukom, hvali jedni s druge, dok ja nisam bio niđe ni na mapi. I tek onog momenta kad je Salko Juklo, jesi podmukao ranije. I tek onog momenta, ne može to tako. Pa ne može to tako, Sigma. Dečko. Izvini, ali ne može to tako. Dečko. On bi prvo morao da izađe, da javno napravi demant, da se izvine javno, da napravi jedan veliki, dugi live u kojem će cijelo vrijeme da mi se izvinjava za tu nepravdu koju je činio meni i moje porodice. Prvo to bi morao da uradi. To je prva stvar. Druga stvar, morao bi da obriši sve videe i sve live-ove i sve postave na svojoj zajednici gdje je vrijeđao i omalovažavao mene i moju porodicu. Puno je to zabrisat. Poslije toga, ja se nadam da će mu to sud uzeti ko olakšavajuću okolnost. Ja se iskreno nadam. I ja isto. I onda mi možemo dalje, nije problem. Ajde. Hoćete uzeti mi to iz suda da recite? Selam ljudno, jel možeš ti da objasniš kako je uopšte došlo do sukoba? Pa ja to objašnjavam 100 puta sam objašnjavao sam 100 puta. Evo ti mora opet. Do sukoba je došlo tako što je Mladen Polak mene nazvao i počeo mi neku priču kad sam ja odlučio da više ne radim reakcije, da ne napadam nikoga. Rekao sam, ljudi vi radite što hoćete, ja neću nikoga da napadam. Polak je mene nazvao i u telefonskom razgovoru pokušao, od koga je on dobio instrukciju, ja pojma nemam, niti želim nikog da osumnjičujem, ali međutim on je meni pokušao u tom razgovoru. Mladene, od tebe je počeo sukob, mene i njega. Kao da kaže. Ti si glavni krivac, ti ako nam ne objasniš kako je sukob počeo, ja ne znam, mislim da ovdje nedostaje tvoje jedno kvalitetno objašnjenje šta se ovdje tačno desilo. Ja mislim da je to izuzetno neophodno za sljedeći put. Eto, mada će on ovo negirati 100%, međutim ja imam snimljene razgovore i zamolio bi ga da me ne tjera na to da objavljujem ja te razgovore. Ja inače ne volim da objavljujem privatne razgovore. Evo, Mladene, prijetnje su upućene, tako da ne znam. Dakle, jedan YouTuber, nemoj se pravi budala, Rein, znaš ti vrlo dobro ko je. I on je pokušao meni kao, ja sam njemu rekao ovako, gospodine Polak, ja ne prihvatam i neću da prihvatim da neko koji je ukruo od države Bosne i Hercegovine 100.000 maraka, da bude moralna vertikala koja će nama nametati jedan model kako da se mi ponašamo prema Hamdi i Ramulju koji je možda ukrao 5-6 hiljada. Je li ovo ovako bilo, je li radi toga počelo, šta je tu bilo? Ali još nije, institucije još nisu dokazale i još nije presuđen. Ni do dan danas nije niko, nisu institucije dokazale, nije presuđen. Nikad nije. Ja to ne mogu da prihvatim i ja ne želim da učestvujem u tome. I to je to. Ja sam to rekao Mladenu Polaku, jedva dočekao da njemu prenese i onda krenuo opao. Mladene. Eto, odatle je krenuo. I zato ja njemu ženu kurvom nazivam. To je razlog prvi, a drugi je što sam ja odlučio da ne radim reakcije. Ja, nema veze sa mnom to. Radio sam ja neke reakcijne video što jes. Radio i na Hamdiju, i na Ibru, i na Salku, i na svakoga. Međutim, počelo me tu prsat. Počelo me tu u prsima žuljat, smetat mi, da nemirno spavam. Vidio sam da to nije u redu. I rekao, ne, ja i uklonuo sve. Pokajao se Allah, uklonuo sve to, obrisao. Molim te ljude da mi halale, ako hoće da mi halale, ako neće, to je njihovo pravo, što sam radio te reakcije. Uglavnom, ja sam to sve sklonuo, obrisao i to je to. Čim sam ja to odlučio, krenulo je na mene. Pa, sljedeća stvar, neko je onome acu iz Švedske, neko mu je rekao navodno da ja želim da mu ugasim kanal.
Pa je on tražio moj broj, ja nisam znao iz kog razloga, ja mu dao broj, počeo čovjek da me naziva, da me, znate već njegov sistem, kako on zipka ljude snima, ovo, ono, tamo, vamo, ja ga otkačio, blokirao ga, on se naljutio, ja tek počeo da radim u ovoj bolnici gdje sad radim i nakon prvi dan, nakon stresno, nakon smjene, ja izlazim, on mene naziva, ono mene pukao film. Ja mu rekao, ma nosite se u pičku materinu, vi, svi vi, i vaš ovo, ono, ne zanimate, onda počeo psovat, vrijeđat, onda sam ja njemu opsovao mater, rekao da svi idu u lijepu maternu, i tako, i sad stojim iza toga, i na kraju, koga je ubijedio, na kraju se ispostavilo, izgleda 99% da je to Čale. Bacio patku, jer mu je Čalo i prodao moju adresu. I tako je to krenulo, onda Adis malo poglup, naivan, povjeruo, zakačio na to, navalio na mene, tamo vamo, i onda je to, on otišao okolo, izvinjavam se, izvijeni Black John, nisam na tebe mislio. Misliš, vi kažete da nagađate, ali evo sada ste rekli da je ukrao 100.000 maraka, to mi zvuči kao tvrdnja. Kako ono kažu neki youtuber, to je moje mišljenje, ali ja to ne tvrdim. Zna se u javnosti tačno koliko je ukradeno. Zna se, ima, piše tamo. Na kraju kraja nije to ni bitno. Pitao si me, pa nemoj provocirati Sigma. Nemoj traži guzice čepa, a nemoj. Ali me nemoj čepa tražiti se. Fino sam ti odgovorio. Sjedi, lači, uči, bavi se, nemoj blokirat ću te. Čepat. Blokirat ću te. Ma ček, 15.000 eura šalje. Znači, ovako ćeš i nogu u gustu iskoče dobiti. Eto, kratko i jasno. Black juice, dakle, eto to, nemoj sovat, ne kaže, aha. Aleksandar, jesam u pravu, bogat. 100%. A misle ljude da će mene ćeš na trehu, moj sine, meni je skoro 60 godina. Ja sam te fore i fazone prošao 84. 5. godine. Pa joj, vidim sve. Znaš ti s kim sam isto ušao? Ma znaš ti sam ja sa Čelom na mjestu Kako je žena, to duše on je bio 2 godine. Stariji od mene, samo je on kebno 2 godine. Tako da smo neka ista generacija bio što se tiče škole, on u trgovačkoj, ja dolje. A najmoj meni to, ba. Halo. Ma ja bolam pojenta, izgleda da treba nešto reći, ba to je to. To je to. Moja djeco, morate vi još pure pojesti. Da mi pa pure mi napravi. Dakle, svako davno smo mi, evala baš tako, Aleksandre. Nemam pojma ko je, vjeruj mi. Vidi tamo Kosalke, nešto je objavljivo, on to bolje zna. Na zajednici ima, tamo piše. Ko je? Dakle, ljudi su spremni, znači, na sve moguće načine da evo, vidiš, provociraš Sigma. Evo, rekao ti Aleksandar, zato Sigma ideš sad na blok, vidiš kako je lako kod mene. Evi ga. Vidiš kako je lako kod mene. Napišite nešto, slabo pišete. Zasluži blokadu. Ne znam što pišete. Dođeš jedan, trudiš se, uložiš svoj trud. Moraš da se registruješ, da čekaj, da ovo, da ono, pišeš. Sav se uznojiš, polomiš, ovo ono, i na kraju pušiona blokada. Šta ćeš? Ali ja sam takav. Ja sam takav. Meni ne treba publicitet. Ja sam svjestan. Kad bi ja ostavio vas, da vi komentaršete, da ovo, da ono, kad bi ja sve vas ostavio, ali ja bi tad izgubio obraz časti i dostojanstvo, ja to neću. Pa ni nemaš ti to. Kad bi ja vas ostavio, ja bi imao nenormalan rast kanala i algoritam bi me prepoznao, ali ja to neću. Maja. Meni preko šuga ne treba popularnost. Meni su dovoljni ovakvi ljudi poput Aleksandra, poput Termina, poput... Često puta, spominje neke grupe za gašenje kanala, a ona... Nije valjda da ne valja to! Jel to ne valja? Ermine. Ja mislio to treba radit. Allahov sunet. Pa ja mislio to treba! Optužujete. Pa sad ni to ne valja kad... Allah ćete vas ispušati. Pa šta treba? Da izađete i javno da pokažete da ste takvi. Kaže Rajn
ranije. Zašto? Pa blokiram što mi se blokira, bolan. Blokiram, to je moja privatna stvar. Ja čim osjetim da se radi o nekoj provokaciji, ja odmah blokiram. Sve dok si dobar, normalan, sve dok normalno pišiš. Pazi, ti ne moraš iznositi mišljenja s kojim ću se ja složiti. Ja se ne moram složiti sa svakim. E vidiš, kod mene jeste. Vidiš, kod mene jeste Rein. Kod mene je normalno. Ja znam, zato ljudi imaju po 300, 400, 500 hiljada, ali ja to neću. Ne dam ja svakome, bola. Ma ne može kod mene svako dobiti. Znači, kod mene moraš dići 2 prsa. Terapija je popustila sat i poprošao. Ja volim da, jednostavno ja sam takav. Takav sam. I šta ću ja, ne umijem drugačije. Sav je naivan, sve je njemu čudno. Maha Arl, ne postižeš sa ovim ništa, samo se vrtiš u krug. Pazi Maha Arl, to je sa tvoje tačke gledišta i to je sa tvoje percepcije viđenja YouTube-a. Međutim, kod mene, iz mog iskustva, iz moje percepcije, to nije tako. To je nešto sasvim drugačije. Nazira, selam alaikum, alaikumu selam Nazira. Dakle, iz moje percepcije, to je nešto sasvim drugačije. Kaže Rain, pa upravo radi blokiranja ljudi koji vas podržavaju posumnjaće u vas. Pa ne znam, evo pitaj moje vjerne pratioce hoće li posumnjati u mene zbog blokiranja. Razumijem ja to potpuno. To nije ponašanje koje je po nepisanom kodeksu na netu ok. Ja se ne držim nepisanih kodeksa na netu. Mene nepisani kodeksi na netu ne zanimaju. Mene zanimaju ljudski kodeksi. Na prvom mjestu ljudski kodeksi me zanimaju. Ne zanimaju mene neki nepisani tamo koji nemaju veze sa mnom i s mojim životom. Mene to ne interesuje. Znači, mene zanimaju ljudski kodeksi i zanimaju me pisani kodeksi na YouTube. To mene interesuje. Ljudski, moralni i pisani. Ja sam ti osoba koja neke stvari vidi u crno-bijeloj testi, što bi rekao. Tako da... Haj se vi malo zapisujete, odo ja džetar ide pješke, brzo se vraćam i malo izmjenjujete svoje mišljenje. Kad budeš iz hale zavirivo da imaš šta i vidit. Kad zaviriš sad ota iz hale da vidiš šta se ovdje dešava, da ju i vidiš. To je Hanuma iz Goražda. Snaha, snaha! Snaha! Snaho, draga! Hoćemo pitu,
Snaha. Snaho! Daj nam kahvu, Snaho. Snahe. Nije mu ovo žena, ovo je bila Mia Khalifa. Snaha. Mašala, Snahe! Znao Snaha baklavu? Ili samo imao baklavu? Snaho! Aj, hoćemo ići kupit cijenu. Će paprike okupava. Veza paradaj, Snaho. Samo, evo ga, evo Zeta. Evo Zetike, dajte mu batak, daj, batak Zetu. Šta je, ne pišete nešto? Ne znam šta je moglo biti. Aha, ok, ovo je direktno uklanjanje slobode govora, ma kakav god bio. Pa ne može to tako, trebaš ti pisati YouTube-u da imaju pogrešne kodekse kad su opciju blok uveli. Ja. Jeste, evo rekao ti Aleksandar, znači moraš da napišeš YouTube, ja, da su pogrešni. Znači da imaju pogrešne kodekse, yes. Zato što su uveli opciju blok. Kad bi vi znali šta je sloboda govora, to bi bilo vrijedno zlata. Yeah. Sloboda govora je sve ono što ne ugrožava slobode drugih ljudi. To je sloboda govora. Sve ono što izlazi iz okvira toga nije sloboda govora, to je teror, to je interes zlostavljanje, to je... terorista. Ne može nazvati. Terorista. Država je narod i zašto ne vjerovati državi po pitanju gliste, teroriste i njegovih malverzacija? Terorista. A o obešćašćivanju žena da i ne pričamo. Upravo tako. Svako ima pravo da svoj sadržaj uređuje na njemu željen način i po YouTube pravilima, ali svaki pristup gledaocima daje drugačiji odaziv. Sve to stoji, ali ti ne možeš u uređivanju svog sadržaja korištenjem rupa u YouTube zakonu da ugrožavaš slobode drugih ljudi. Osim Khalife u gaćama ima rupa. Držite kosu, Odgovor Snaha! Aleksandra i vas mi zvuče kao u XU neugodnjak. Pa dobro, mi smo ta stara XU škola. Ja i Aleksandar, ne možeš ti to tako lako. Mi smo davno otišli, mislim ja sam davno ošao iz Jugoslavije, iz Bosne, ali ne možeš iz mene izaprat. Jugoslaviju i Bosne, ne možeš tako lako iz mene izaprat. Mene je to zadojilo. Šta ćeš? Zadojeni. Šta ćeš, to je tako? Nažalost. Ljudi moji, kako nećete da shvatite i da razumijete? Da shvate više. Jel vi mislite, kako vama nije jasno, kad ja, kao čovjek koji tvrdim da sam Bošnjak, islamske vjeroispovijesti, a u dvije riječi se nađem sa Aleksandrom iz Srbije iz Beograda, bez nikakvih problema. A šta mislite, zašto ja ne mogu da se nađem sa Bošnjakom koji tebe naziva Bošnjakom? Interesantno, jel to vama... Dobro večer, Jospe, hvala ti na 5 eura. Pomalo, jel da mene zvuči? Kakvi zakoni, kakva pravila, YouTube bi trebao biti zabavan, edukativan, zanimljiv, a ne mjesto straha. Kojeg straha? Kojeg straha? O čem pričaš ti, Rejn? Kojeg straha? Tačno tako. Na YouTube-u ne bi smjeli da se ljudi nazivaju teroristima, da se njihove porodice targetiraju, da se šalju svoji pratioci, da njihovi pratioci objavljuju adrese i tako dalje, tako dalje. To se ne bi smjelo raditi po YouTube-u. Ne bi se smjelo slati svoje pratioce u live-ove, recimo moje, da kažu targetiran si, raskovat ćete glista terorista ko paletu, lociran si, bacit ćemo ti bombu. To ne bi smjelo da se radi po YouTube-u, ali to pojedini YouTuberi rade. Aha. Maha Arl, nije ni meni jasno odakle tolika odbojnost. Pa ne znam, moraš da uđeš u suštinu. Moraš da malo slušaš te ljude.
Rajen, malo ružno i neumjesno pitanje, kaže. Tako da ćemo da ga obršemo, dakle. Kaže, Maha Arl, nije ni meni jasno. A znam da ima Black Juice, znam da ima provokatora, vidim ja to. Ali ne mogu me isprovocirati tako lako. Vjerujem mi da ne mogu. Znaš kako mene možeš isprovocirati? Možeš me isprovocirati tako da dođeš ovdje, sjedeš predame i sve to loše što misliš kažeš mi u lice. Ali moraš biti sposoban poslije toga da ostaneš na nogama. Tako me... ako budeš jači od mene, pa ti ja ne mogu ništa, onda ćeš me isprovocirati. Tako možda me isprovociraš, a ovo, ma ništa, kaki to. Jedno vrijeme ljudi su iz straha zaobilazili ovo mjesto zato što su neki plasirali lažne informacije, pa razmisli zašto. Evo rekao ti, odgovorio ti Ermin. Ma neće niko doći, to su priče samo... A eto, da budem iskren, ja se sve nadam, možda će neko naći hrabrosti da dođe. Da vam kažem ljudi, ja sam starac. Ja sam uronuli starac sa 57 godina. U čijim grudima kuca srce mladića. Ja kad bi vama pokazao svoj medicinski karton, kroz što sam ja sve prošao u životu, vi bi rekli ovaj je čovjek mrtav, samo se pravi da je živ. Ali je u meni srce mlado, srce mladića. Imam jednu prednost što se cijelo vrijeme bavim nekakvim borilačkim sportovima, sporadično, amaterskim, malo ovim, malo onim, samo vam. Tako da sam još uvijek fizički se osjećam sposobno. Vallahi, ne bojim se trojice mladića od 20 godina, a stara sam od 57 godina. I nudim svakome koji ima dovoljno hrabrosti, bujru, dođi, pa da riješimo, brate, uz kahavu. Kakva provokacija je to, ako sam ja musliman, ne bi trebao da priznam druge vjere. Seneida $10, nemoj slučaj da bi lajkali, ovo su haram pare, maksu selam za kalifu, nek one zavjese promijeni makar da su iste boje. Kalifa mijenjaj zavjese, hvala ti. Nije po pravilima. Kaže Blak, možda neko, ma ja, pa bujrum, nije nikakav problem. Bujrum. Ermin, teško ribu uvodu natjerat, mislim da se ne radi o tome. Ljudi, morate da razumijete, ne čini vas uopšte hrabrima to. Sjedite vi sami sebi u ovo gledalo, pogledajte i recite sami sebi. Da ste vi hrabri ako iza nekog lažnog nika tamo krijete se iz nekog mračnog sobička, glisto terorista bar ima toliko hrabrosti da izađe javnom imenom i prezinom i kaže to što misli. On ima tu hrabrost. Kaže, evo Aleksandar, ako hoćeš raspravu sa mnom, pitaš mene direktno. Davno sam ja Vesla Siso, drugi put ti pišem. Dakle, evo reku Rain in Ireland. Ermine, znači, opomeni ovoga Irelanda da se ne ponaša dolično. Ukucaj mu jednu vremensku. Šta odmah bježiš od odgovornosti? Selam i pozdrav svima, moram dalje. Odgovor čovjeku. Ma ne poštuješ ti Rain, vjeruj mi da poštuješ, malo bi se drugačije odnosio. Kao prvo, ovo nije live vjerskog sadržaja. I zašto vjeru petljaš ove stvari? Mi ovdje večeras govorimo o ismijavanju osoba na osnovu njihovih tjelesnih nedostataka. Evo, dobro ti je odgovorio Aleksandar. Da te nauči jedan pravoslavac. Nisi musliman ako ne vjeruješ u Isusa.
Ma znam, Aleksandre, jasno je to, ma kota nisam ja. Nismo mi veselo sisali Aleksandreva. Ja i Aleksandar, kad budemo i tjednimo razgovarali o vjeri, mi ćemo se naći uz kahvu pa fino pričati o vjeri. Razumiješ? On će govoriti sa svojim argumentima, a ja sa svojim. A to sigurno javno nećemo raditi. A baviš se, kako se ne baviš? Čuj, ne baviš se. Smiješan si pravo, Rein, vjerujem. Smiješan si do bola. Ali tolersat ćemo ti mlad. Mladi lud. Mlad pa ćemo ti tolersat. Ma ja bola. Vidite ljudi, to što vi pokušavate da kreirate jedan modus, jedan model ponašanja na YouTube-u, da svi oni koji nisu vaši neistomišljenici, da odmah moraju da se diskvalificiraju na svaki mogući način, znači da se targetiraju, da ovo, da ono, da. To samo govori o vama. Svako onaj ko se vama isprotivi na bilo koji način, on je odmah targetiran i napadan. Međutim, hvala Allahu uzvišenom, vas je vrlo malo. I hvala dragom Bogu, pa kod njega postoje zlatna pravila. A jedno od zlatnih pravila je to što sam ja spominjao. Sve ono što misliš drugo, loše zlo, to će ti se vratiti još na ovom svijetu prije nego što umreš. Ukoliko se ne pokaješ. Dakle, očekuj. Svi oni koji ste našli, neugodna atmosfera, uživajte, vidimo se po drugim live. Neugodna! Pa dobro, super, hvala tebi, dođi opet. Hoće dođi, kako neće? Nemoj nam šta zahatoriti. Ma neće. Dakle, već se osjeća na YouTube-u. Ja, kada nisam bio u mogućnosti, ja sam digao ruke i dobio, molio Allaha, prepustio te ljude njemu, da on sa njima rješava. I on već rješava. To se već osjeti. Osjeti se da su neki ljudi dobili dobro po ušima. Ne zbog toga što sam ja moćan, već zato što je Allah sve moguće i sve on to uređuje. Sad opet ti ljudi svaljuju krivicu na mene. Šta sam vam ja kriv? Ludi, ludak. Ono što vam se dobro desi od Allaha, ono što vam se dosta loše desi, to je djelo vaših ruku. Vi ste sami proizveli to što vam se loše dešava. Ludi, ludak. To nije proizveo dijasporac. Ludi, ludak. Dijasporac je samo bio uzrok. A vi ste bili Ludi, ludak. Vi ste bili sebe toga. Lud čovjek, skroz. I sve dok to ne shvatite, lud čovjek, bolestan. Morate shvatiti, nema dodira, luđak. Sa razumom nema dodira. Porast cijene benzina u Japanu. Ludi, ludak. Za neku lavinu na Himalajima koja neke planare u Gupa, kako volko more čovjek biti lud? Ja izađem sa temom. Jebote hljebara, kako to more biti uopšte? Želim jasno i glasno da iznesem svoj stav. Da li je to moguće? Šta mislim o ljudima ludače bolesni. Ismijavanje. Ludi ludače. Drugi ljudi. Namjerno ne želim da kažem sa tjelesnim mahanama. Nisu to mahane. Kako si toliko poludio? Da li mi možeš objasniti? Ja bih želio sahavatiti. Jednostavno te ljudi stvorio takvima. Kako si toliko poludio, brate moja? Tabi. I ti sad dođeš kojeg se Allah Đelešanu stvorio najbolje. Tabih je Vindijaka Tabih, u sve spremno u njoj, telefona, metač signala, 10 kartica, 10 pasoša, 10 fake ovih ličnih karti, kontakti svi bitni telefona, sve, nestaneš, sam skočiš u rupu u slučaju. Najljepšem obliku. Tabih evakuaciona Vindijaka. TEV takozvani. Kaže Allah Đelešanu, ljude sam stvorio u najljepšem obliku.
Nije to jedna opšta definicija, to je jedna pojedinačna definicija nad svakog pojedinca. Zašto? Svako od nas. Eto, ko bi sad od vas, recimo, ko bi od vas, kada bi imao priliku da mijenja svoj lik, ko bi svoj lik promijenio u lik Ronalda, Donalda Trumpa? Ja bi svoj lik u tebe promijenio. Michael Jacksona, niko. Svako bi opet nastao svoj lik. Zato što mu je njegov lik najljepši. Zato što ga je Allah stvorio tačno u onakvom obliku koji imponuje. Koji je kompetentan sa njegovom dušom. Kako si toliko poludio? I stvorio vas u najljepšem obliku. Kako si lud tako? Kako ga je Allah Đelešanu stvorio onako kako najbolje njemu odgovara. A što je tebe takvog ludog stvorio? Smijavaš se sa tim Allahom Đelešanu. A što tebe budalu stvori tako? A što? To nije u redu. Što tebe budalu nije? Pokaj se od toga, što prije to bolje. Nemoj tu raditi ni prema kome. A što tebe budalu? Ja se slažem svima vama, i sebi pa i vama. Ja, ukoliko sam ja to radio prema nekome, ja molim prvo tu osobu da mi oprosti. Molim da mi oprosti. I molim Allah Đelešanu da mi to... I evo od večera se trudi da to više nikad ne uradim. Hej, jebi. Nikad ne uradim. Vidite ujutro kako će se truditi. Zar ovo nije iskreno i pošteno s moje strane? 100%. I na isto to ja i vas pozivam. Tako je. Znači, ja vas ne pozivam, ljudi moji. Ne pozivam vas. Nemojte moju retoriku, moju moć retorike, moć govora, moju moć argumentacije. Nemojte smatrati manipulisanjem. Manipulisanje je nešto sasvim drugo. Ovo, kako ja govorim, to je moć argumentacije, moć retorike. Kome se sviđa, kome ne sviđa. Široko ti polje, brate. Pa je. Kaže Aleksandar, slušam te i sam sebe pitam kako u ovoj izjavi može neko naći jednu riječ da nije maksimalno korektna. Koji si ti ludak? To rade samo zli pokvareni ljudi koji vade iz konteksta. Koji si ti ludak? I stavljaju, nalaze ih mjesto onamo gdje njima najbolje odgovara. Koji si ti ludak? Zli pokvareni ljudi i veliki manipulatori. Ludi ludak. Ali ne mora njihova moć manipulacije, ne može... Ludi ludak. Moje životno iskustvo, mojih 57 godina, svačega, nečega. Ludak ludi. Ja većinu stvari u životu sam nažalost naučio na svojim greškama, nisam na tuđim. Pametan čovjek, on uči na tuđim greškama, budala uči na svojim. Ja sam nažalost često bio budala, ali zato onaj ko nauči na svojoj greški, puno bolje utvrdi to gradivo od onoga koji uči na tuđoj grešci. Kako toliko poludi? Pišite ljudi, komentaršite, lajka. Ne znam šta je. Lajka, ne znam zašto. Zato što je hejta, provokacije i tako. Jer vidimo da je dosta bilo vas provokatora koji se pokušavaju da isprovocirate da ovo dano i da sutra ti vaši idejni vođi guruji. Moćan! Tamo vašu poruku. Uspava me čovjek koliko je moćan. Odete tamo kod tog vašeg gurua, on neće pročitati vašu poruku ukoliko mu ne donirate. On vam više imponuje, pa nek vam odgovara. A ludi ludak. Neću to Selmi ne pročitati. A ludi ludak. Kaže Aleksandar, naš poslanik kaže, ja sam najbliži Isa alejhi selamu, Isusu poslanici, braća po vjeri. Tačno. Aleksandar ne tvrdi ništa drugačije. Svaka greška oživljak nosi. Neću, Hugo mi izdonirao. Neću, Lepterci ništa pročitati. Dizajneru tebe hoće ti imaš ikon. Nemojte fake. Nemojte mi pokušavati sa tim vjerskim. Niste dovoljno učeni u vjeri da bi vi mogli na osnovu nekog površnog znanja o vjeri, da bi vi mogli sad da pokušavate tu neku kostku da bacite ovo ono. Aleksandar nije glup čovjek, nije budala čovjek, on je ludak. Dolazi u live-ove i nemojte pokušavati čovjeka da isprovocirate. To je ludi ludak, obični. Svaki taj vaš komentar koji osim kao provokaciju, znači bit ćete blokirani.
Neću više brisati komentare, nego ću vas blokirati. Nema veze. Nek mi ostane samo Aleksandar, Ermin, produkcija, Trojičev, nek mi ostane u live. Ludac! Ali neću dozvoliti nikome na bilo koji način da bilo koga provocira. Ja kažem njemu za ovog drugog. Hej, mi to vrlo dobro znamo. Hajže i tebi da budati. Allah, ovo nije live. Ma nisam ja ni rekao da je provokacija, ali ovo nije live o kojima se govori na tu temu. Znači, ukoliko imaš nešto da kažeš na temu ismijavanja sa tjelesnim nedostacima, žena, djece, osoba sa posebnim potrebama, reci nešto na tu temu. Obogati ovaj naš sadržaj, reci nešto na tu temu, nije nikakav problem. Ovo što ti neki ljudi dolaze, pokušavaju da isprovociraju, nisu vrijedni spomena, vjerujem, ne treba čitati uopšte te njihove komentare, ne treba obazirati. Pažnju. Ludi, ludak. Ludače! Majmune ludi! Dakle, Ajde, bujno. Ludi, majmune! Ludače! Imalo bi se tu mnogo što dodati, reći, kazati. Dakle, kada se odlučite da se borite za prava određenih kategorija, pogledajte malo svoj istorijat. Pogledajte malo u istorijat svog ponašanja. Neću čitati komentar, da znaš da neću. Svog ponašanja u javnom prostoru. Pogledajte malo, da li ste tu gdje šta zabrljali? Da li ste tu gdje šta što kaje onaj univerzalni majstor naorali? Pa ako ste zabrljali naorali, prvo to kako se kaže, kaže Aleksandar, ako neko javno vrijeđa djecu i žene, šta radi između 4 zida? To možemo samo da zamislimo šta radi između 4 zida, jer to tako njegovo ponašanje govori ko je on i šta je on. To njegovo ponašanje u javnosti najbolje manifestuje njegovo ponašanje u tajnosti. Nemojte misliti da je on, ako izađe u javnost kao sileđija, da je u tajnosti dobričak. Samo može da bude obrnuto, vjerujte mi. Samo može da bude obrnuto. Dakle, ako ste naorali, treba to i malo pogreljiti, popraviti, ispeglati. Malo se vratite unazad, gledajte, gdje ste šta pogriješili, pogotovo u javnom prostoru, na svojim YouTube kanalima, na svojim zajednicama. Ako ste zasrali, uzmite malo to, korigujte, popravite. Ja ne kažem da vi ne trebate da pomažete, daleko od toga. Treba pomagati. I lijepo je što pomažete, i lijepo je što pozivate i druge. Međutim, pogrešno je da ti neuropiromane u isti kontekst stavljaš mene i Salku i da nas pozivaš kao da mi pomognemo Čaletovu porodicu. Preći ste vi da pomognete koji ste se solidarisali sa Čaletom u napadanju i vrijeđanju mene i Salke 5.10. Išli po lajvama jedni drugima, donirali, bacali donaciju. Preći je vi da se solidarišete. A ja, hvala dragom Bogu koji mi je dao pamet, ja znam vrlo dobro na svojoj listi prioriteta gdje meni dođe Čaletova porodica. Tamo na 1000. mjestu. Ja imam puno preći prije njih da ih pomažem. To je jedna stvar. Druga stvar, također tvrdite da mi, i ne znam zašto cijelo vrijeme, Nero, zašto ti cijelo vrijeme pokušavaš u isti kontekst da staviš mene i Salku, to mi nikako nije jasno. Zato što ste ista govna! Ne vidim tu neku vezu i konekciju između mene i Salku. Ista govna! Osim što je Salko pokušao da vam ukaže, pa pokušao da me podrži, Ista govna, ti i Salko Đukac, ista dva govneta, okota bezvrijedna, budaletine, stoka, đubrad, govna, nebitna. Zato vas zove. Još brže otišao nego što je došao, ne znam u koju konekciju vi. Ja i dalje tvrdim ono što sam tvrdio. Da sam protiv diskriminacije, satanizacije i tako dalje. Bilo koje žene i bilo kojeg djeteta. Bilo koje osobe sa bilo kojim invaliditetom, bilo koje osobe sa bilo kojim tjelesnim nedostatkom. Ja sam protiv toga.
kaže, podsvijest uvijek radi, dirigovati vole. Pa jeste. Jer ti neke stvari faktički radiš podsvjesno. Jer ljudi koji puno pričaju, puno rade, oni puno i griješe. Osim ljudi koji se zaista trude da budu pravedni, da se drže istine. Dirigovati vole. Pa jeste. Znači, ja stvarno vodim računa da govorim istinu i ne moram posle hvata sebe, ja sam liđe slago, nisam, onako kako govorim istinu, znam šta je bilo i to je to, završena priča, idemo dalje. Šta je problem, šta je sporno? Zato vas ja pozivam. I sebe i vas, pa uvijek sebe pozivam pa vas. Evo, ja ću večeras uzeti svoj kanal, dobro pregledati unazad zajednicu, ovo, tamo vamo. Ako sam napravio neke fejle, greške prema nekome, ja ću uzeti i obrisati. Uzeti ću obrisati, sklonit ću. Ne kao znak dobre volje, nego kao znak pokajanja. Da se kajem od toga, ne želim više to da radim, ništa da radim. Eto, jel u redu s moje strane? A uradite i vi to. Ne prema meni, ne govorim prema meni, ne vrijeđam, nije bitno, nebitno, bilo koga. Uradite i vi to. Nek to bude prvi korak. Hajde, nek to bude korak. Uradimo to. I nije na Bosna što se kaže. A najlakše izaći, palamud pričat, bla, 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 pa u isto vrijeme sebe argumentovati. Kerem, selam legendo naša, može li jedno kratko pitanje pa ću sam sebe blokirati, može ako nije provokativno, nemaš potrebe sebe da blokiraš. Govori istinu, nemoj laga, nemoj nikog napraviti, priježati, to je to. Da pošteno s moje strane. Jel pošteno s moje strane? Haja. Znači, ova moja priča nije lično usmjerena ni na koga. Ni na Glistu, teroristu, ni na Njeru Pirmana, ni na Salku, Juklu, ni da Hamdu, ni da Mladena, ni na ovoga, ni na onoga. Ko je gori, onaj što uzme od države ili onaj što otkrade od sirotinje, siromašni? Sve zavisi koliko, nije uopšte provokativno pitanje, sve zavisi koliko i u kojoj mjeri ukrade. Onaj ko recimo ukrade od države, on nije ukrao od jedinke, on je ukrao od svih građana te države. I vjeruj mi, taj će na sudnjem danu morati vratiti pravo svim građanima te države od koje je ukrao. Onaj što krade od sirotinje, evo objašnjavam ti. Onaj ko ima razlike, Aleksandre, ima. Onaj ko krade od sirotinje, također će morati vratiti pravo toj sirotinji od koje je ukrao. Svakome pojedinačno. Razlika u tome što taj što krade od sirotinje i ovaj što krade od države, dakle, ovaj što krade od države, on je ukrao od sviju i plus od te sirotinje. Od sviju zajedno je ukrao. Njegov grijeh je veći. Bilo kome je pravo, bilo kome je krivo. To je tako, njegov grijeh je veći. Kerem, hvala lijepo. Nema način, Kerem, evo, nadam se da sam zadovoljio tvoj znatiželj. Aleksandar, Aleksandar, to je tako. To je tako. Ti, kad izađeš i kažeš, ne dovola da ja izađem i kažem, svi Srbi su zločinici, svi Hrvati su, svi katolici su, svi Bošnjaci, svi Balija su zločinici. Znači, ja sam generalizovao i teško mene na sudnjem danu. Zašto? Zato što će svaki pripadnik srpske konfesije koji se ikada rodio i koji će se ikada roditi na sudnjem danu doći i tražiti od mene, rekao si da sam zločinac. Dokaži. Ne možeš dokazati. Daj dobra djela. Nemaš dobrih djela. Moraš uzeti moja loša djela. Na sudnjem danu je apsolutna pravda. Ljudi, to morate razumjeti. Nemojte da vas đavo na to navraća. Da kroz mene gledate islam, kroz moje ponašanje. Islam je savršen, čist od svih mahana i grešaka. Samo ljudi su ti koji griješe. Kaže, na kraju kad povučeš kome država daje pare od poreza, je sirotinja, penzioneri, socijalno. Pa jeste, to je to. To je to. Ko hoće imalo da mozgom razmišlja.
Ko hoće imalo da razmišlja. Dakle, vidite jednu stvar, mogli bismo mi u nedogled pričati o tim stvarima, to su sve jasne stvari. To su stvari jasne onome ko hoće malo da razmišlja. Ja želim da govorim o fenomenima koji provlače, koji pokušavaju da nas se provuku između redova. O modelima, o ususima koji se nameću, o floskulama koje se nameću. Recimo, mjesecima se nameće floskula kako su ramolji lopovi. Mjesecima se nameće floskula kako je dijasporac terorista. Mjesecima se nameće floskula kako je žena kako je Smajl pedofil, kako je njegova žena kuro, kako moja, kako... Mjesecima se to plasira na socijalnim mrežama. I ti ljudi, pojedinci koji to plasiraju, oni to smišljeno rade. Rade to smišljeno, organizovano i o dogovoru, sve u nadi da će javnost pomisliti da je to tako. Da će to javnost tako li prihvatiti kao normalno. Neće. Sve dok to budete radili, i jedan, ja ću se boriti protiv toga i protiv vas. Svim legitimnim i dozvoljenim sredstvima. Budite sretni što za sad želim da se borim samo legalnim i legitimnim sredstvima. Molite Boga da ne dođe do toga da počnem da se borim protiv vas nedozvoljenim sredstvima. Ja se nadam da do toga nikad neće doći. Budite parlamentarni, govorite, dolazite s argumentima. Ja nemam ništa protiv toga da ti protiv mene... Ja nemam ništa protiv toga da ti protiv mene izneseš neki argumenti, šta ja znam. Ja nemam ništa protiv toga. Meni to ne smijete. Ali, da ti lažiš, bestidno lažiš, potvaraš, to već nije u redu. Aha. Pozdrav, Viral za. Da je ukradeno od nekoga tajkuna, ja bi mu prvi rekao svaka čast, krađa države, krađa sirotinje. Kerem kaže, YouTube daje pare i plaća se porez u Americi, čovjek radi za YouTube. Nije tačno, Kereme, nije tačno, nisi dobro informisan. Samir Drakovac, terorista, uputio prijetnje ilegalnim sredstvima, da će se boriti s nama s ilegalnim sredstvima. Terorista Samir Drakovac i njegova nedojebana kuja iz Goražda. Ako imaš, vrlo dobro bi trebao da znaš o čem ja pričam. I ti ljudi koji forsiraju tu priču znaju vrlo dobro o čem ja pričam. Nemojmo se lagati. Eno i lopovi lajvaju. Nema potrebe za tim. Da li pjevaju? Argumentovano ili nećemo pričati. Da li pjevaju lopovi? Međutim, tu nije tema ovog lajva. Ne pjevaju. Gabriela, kod vas kiša. Tema ovoga lajva je, dakle, da li je u redu, da li je pošteno da ljudi s jedne strane daju podršku. To ćemo, eto sutra ćemo objaviti na Klipsu video, Samir Drakovac terorista ismijava ljude s posebnim potrebama, pošto ostavio si komentar tam, ja imam dokaz da si ti to radio. Sve radiš što pričaš da se ne treba raditi. Kerime, da ti razjasnim ja, ako nisi znao, 30% poreza se plaća samo na ono što gledaju gledaoci iz Amerike. Ti na to plaćaš 30% poreza. Na ostalo iz ostalih zemalja što te ljudi gledaju, ti ne plaćaš Americi poreza. Potpuna glupost, netačno, pretužna je neupućenost ovog čovjeka u načine kako šta funkcioniše na internetu. Katastrofa. Porez. Ne znat voliko o nečemu, a pričat o tome, to je stvarno zlo i naopako. Njemačkoj moramo da platimo 38% poreza na tu dobit. Zato je nas Amerika oslobodila. Bože, kakva neupućenost. Zato je nas Amerika oslobodila ti 30%, zato što postoji ugovor između Njemačke i Amerike o oslobađanju od poreza, s tim da ti moraš, kad ispunjavaš taj obrazac, da moraš da priložiš svoj porezni broj, da budeš oslobođen od poreza i tako dalje. Tako da mi, recimo, youtuberi u Njemačkoj, bravo, i kako će plata jedna biti oporezovana 2 puta. Drugo je plata, Kerime, a nećemo se sad pravi budala. Kerime i šehadet. I ovdje uzemo 30% za zaradu na YouTube. Vidi jednu stvar, Kerime, plata je jedno,
ti prijaviš platu i platiš na to doprinose i sve. Međutim, sve ono mimo toga što dobiješ, to je PDV. Porez na dodatnu vrijednost, moraš platiti. Ovaj ne zna uopšte šta priča. To te niko ne oslobađa. Potpuno se pogubio. Kaže, a nije u redu da država retroaktivno uzma porez unazad 5 godina. Ne govorim ja o tome. Potpuno gubljenje. Original, selam, legendu, kakva je situacija u kafiću? Dobra, alejkum selam. Dragi naš ahbabe, uzmi tespih, vrti oko ruke i prestane ometati ovu zajednicu sa svojim terorističkim i omalažavajućim mišljenjima. Hvala. Evo, vidiš. Evo, vidiš ti, svakakvi ljudi ima, oprostite malo samo da... Samo malo da... O tako. Jesi mislio da si žestok? Kaže, moraš makar Marko dobio. Pa jeste, moraš platiti. Pa plaćam. O tome se i radilo. Tražili su 5 godina unazad da naplate tražili su svima, nisu samo jednoj osobi. Svima su tražili. Samo jednoj su osobi. Donijeli su zakon, takav povinuj se i to je to. Samo jednoj osobi su tražili, pa će onda svima dok ne vide kako će biti sa jednom osobom. Ja se nadam da su zadovoljni rezultatom. Ti ne paše, odgovara, kupi like. Dođi, brate, u Njemačku, ja ću sretu ovdje, naći ti ja posao. Prvo malo kupi smeće, malo pereš gušce, malo ovo, malo ono, dok se ne snađeš. Ako si informatički sposoban koliko tvrdiš, naćemo ti da radiš za 5-6 eura mjesečno u IT sektoru, šta je problem? Dođi vamo i živi. Pa nisi ti veći rodilju patriota od mene, sigurno. Bosanci moraju platiti porez za dohodak svakog mjeseca. To ima u forma u Google AdSense. Ako je van Amerike, oni sve ti pošalju firme da si platio porez u zemlji kojoj živiš. Pa jeste, bola. Ma to su jasne stvari, bola. To se mora nekome tamo priča, mazat točno. Mislim, to su jasne stvari. Ljudi moji, molim vas, nemojte biti Evo, dobro je, Amire, usajno Hamdija upalio live. Da, nije mi jasno da je ostali 500 ljudi koji se bave tim u BiH platilo, a jedan nije. Ne znam ja koliko je ko platio, ko nije, mene to ne zanima, mene to ne interesuje. Kaže, original, mora se porez platiti, samo je glupo što je retroaktivno. Slažem se u potpunosti, original, s tobom. U potpunosti se slažem, pravo je glupo što je retroaktivno. Pravo je glupo. Daj, nemoj ja se ne slažem s tim. Ma nije. Nažalost, naša država ne radi svoj posao, odnosno institucije koje se bave porezom. Niko nije lud retroaktivno platiti. Ljudi moji, mene to ne interesuje. Ja znam dok sam ja bio dolje da sam plaćao sve što sam morao i to je to. Kad je došlo do toga, mislim, nije mene, neki kažu otjerao te vakre, otjerao teze, ali to su šuplje priče. Ako je imalo slušao moje live i zna kako sam ja došao i zašto sam došao u Njemačku. Uzeo Rusak na leđa, došao u Njemačku i to je to. Ali sticajem okolnosti sam došao tako odredio. Ne bi niti platio da se sad neko kriju poskupi i sad da ti za 5 godina naplati. Pa ne znam bil plat, nisam ja siguran. Ja mislim da bi ovdje u Njemačkoj morao to. To bi morao platiti. Jer ovdje se ne daje mogućnost izbora. Pošto neš, morao bi. Pa to ljudi nabiru i dobiju platu od YouTube i nigdje ne pokazuju. To se zove utaja poreza. Ovdje ideš u zatvor, niko te ne spasi. A ja, to je to. Kratko, jasno. Mislim, zakoni su jasni, ljudi moji. Ali ovo nije tema to nije tema moga live-a. Molim vas, pa nemojte mi nametati to me bola ne interesuje. Ja ono što sam rekao, jasno, glasno, što im iza toga bola. Jasno, glasno. Tog sam stava i mišljenja. Međutim, isto sam tako rekao da nije u redu. Da nije u redu da samo lista terorista dobije kaznu i da on nije u redu. A da ostali prođu nekažnjeni. To nije u redu. Nije u redu završena stvar. I ako već imaš, prozivaj te koji nisu platili porez. Zašto mene prozivaš koji ti dajem podršku određene stvari? Prozivaj te. I to je to. Međutim, ima jedan drugi problem, a to je taj problem što ti ljudi objasnili su na svoj način, međutim, problem je što ti isti ljudi, borci za prava ugroženih žena, s jedne strane, sa druge strane, ti isti ljudi
to si u pravu. Sa druge strane, ti isti ljudi, dakle, na svojim kanalima, na svojim zajednicama, objavama, diskriminišu skupine žena na najgore moguće načine i tako dalje. I to nikako nije u redu. I ja sam izašao da govorim o tome, da to spomenem i da osudim to. Dakle, tema ovoga live-a je to. Nadam se da sam bio kristalno jasan. Ne znam šta je Ja znam sad da 2-3 live-a lančano prenose ovo. Znam da jedan live prenosi, par stotina ljudi prati, zatim ta isti njegov live drugi čovjek tamo prenosi koji ima, nije bitno koliko pratilaca, svi oni sad ovo dobro slušaju. Evo ja vas sad pitam, sve koji slušate, je li u redu? Ma prenose svi koliko... alhamdulillah, ja se nadam da će mi to dići popularnost. Je li u redu sa vaše strane da osoba koja zastupa prava ugroženih žena i tako dalje, diskriminiranih, napadanih, u isto vrijeme, je li vama u redu da ista ta osoba na svojoj zajednici u masi svojih objava, videa, live-ova i tako dalje, skupinu žena javno diskriminiše, javno šikanira, javno blati, javno naziva kurvama, javno psuje, javno i tako dalje, i tako dalje. Da li je to u redu? Da li je to u redu? Jel smatrate da su te osobe iskrene u svom tom radu? Je li mislite da danas sutra te iste osobe neće na isti način diskriminisati iste te žene u kojim se na najmanji bilo koji način usprotive? Ja ne mislim. Apsolutno u redu. Ja ovdje pričam sa argumentima. Ako ne vjerujete, otiđite na te kanale. Otiđite na te kanale i pogledajte kod tih ljudi u njihovim objavama, zajednicama i tako dalje. Naći ćete jednu skupinu, cijelu skupinu žena, majki, sestara, ćerki, neći i tako dalje. Čak i curica sa invaliditetom. Zar nisu ti isti youtuberi moralne vertikale? Zar nisu dovodili ljude u svoje live-ove da se skidaju pred njihovim ženama i djecom? Jasmine Diamond Pokotnica, Banged by, Nacho Vidal, ne možeš to ničim opravdati. From the Forest, nije diskriminacija. Jasmine Diamond, Uzbukvić. Ko trafoa? Zar to nije također diskriminacija? Jasmine. Nije Mauer. Pa, upravo si da promijenimo temu. Mada, Ajmo promijeniti temu. Ajmo na mene promijeniti temu. Pričam o vjerskim temama. Ne znam, nisam puno pratio Zakira Naika. Podržavam doktora Zakira Naika. Če neš podržavati teroristu? Ne znam da li smo... Ja znam, koliko znam da je Allah Đelešanu sve duše pitao, svjedočite li da sam ja vaš gospodar? I da su sve duše posvjedočile. Original, demokratija, brate, sad se sve može. Šta se sve može. Samo da uzmem nešto da popijem. Budite tu. Jebote, koji mučenik, brate. Maybe. Oh, Just moment. Just moment. Aj, moment, bitte. Bitte. Bitter lemon. Yeah. Thank you. Are you live? What? Yeah.
Kaže, original demokratija, vrat da sve može. Evo, nudi vam mogućnost, ukoliko ja nisam u pravu u vezi ovog svog izlaganja vezano za live. Nemojte mi za druge teme, me ne zanimaju, jednostavno ne želim uopšte. Koja ti je omiljena kafa, Viral Z? Pa imam jednu posebnu kafu, filter kafu koju kupujem, koju meljem ručno sa mlinom, pravim filter kafu, ima poseban šmek. Čini mi se nešto Brazil, tako nešto, milk, Brazil, nemam pojma. Inače najvolim ono i volim našu espresso kafu, u stvari espresso macchiato volim popiti, tako. Dakle, ukoliko smatrate da ja tu nešto pogrešno govorim, pogrešno mislim šta ja znam, slobodno izneste svoj stav, svoje mišljenje. Vjerujte mi, neće vam niko zamjeriti. Ali budite korektni, budite pravedni, budite iskreni. Dakle. Budite pravedni, iznosite svoj stav, recite slobodno da ja nisam u pravu, da su ti ljudi ispravni, 100%, ti koji podržavaju obespravljene žene s jedne strane. Svaka normalna osoba će se složiti da je vrijeđanje drugih na osnovu onog što ne mogu promijeniti jadno. Pravo si potpuno. Moje mišljenje je da ne treba da se uključuješ u te teme ako se ne tiče tebe direktno. A zašto se ne bi ticale mene? Misliš da se ne tiče, hoćeš da kažeš da se tema, da li je dozvoljeno, kako sam ja dao, nek mi neko pročita kako sam dao naziv, live zaboravio sam. Da li se dovoljno, da li je u redu ismijavati se sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi? Hoćeš da kažeš da se ta tema mene ne tiče direktno? Ismijavanje sa nedostacima drugih ljudi. Hoćeš, Mahar, hoćeš da kažeš da se ta tema mene direktno ne tiče? Jel to hoćeš da kažeš? Izjasni se da čujem. Izvinite. Recimo, Arab. Original, čak šta više, ako se sprdamo sa fizičke osobine drugih, tako se sprdamo sa Allahovom kreacijom jer ih je on stvorio takve. Upravo tako i ja sam to spomenuo u ovom mom live-u, čini mi se, ko je bio, ko je dobro pratio. Maha Arl, pitam te. Svako u ovom svijetu ima pravo da iznosi svoje mišljenje i da priča šta želi i o čemu želi. Ne razumijem šta napadate ovog čovjeka. Vidi, nema pravo, ima Balkan, nema pravo, ima mogućnost izbora. Ali ti da kažeš da imaš neko pravo, pravo je samo ono što Allah Đelešanu dozvoljava i sa čim se on slaže. To je pravo. To je pravo. Sad, hoćeš li ti postupiti po tom pravu ili ćeš ti postupiti u svojoj mogućnosti izbora, to je do toga. Problem je što ljudi često iskorištavaju mogućnost izbora. O tome se radi. Aleksandar, to je tema društva, nije u redu. Ismijevanje drugih, kraj, tačka, nema tu rasprave, može kad je ovako onako. Nije opravdano bilo kakvo omalovažavanje, ali nećeš na ovaj način promijeniti mišljenje, moraš generalno dizati svijest ljudi oko tebe. Ne želi me oko mene, bolan. Ne želi me oko mene, ne zanima me to, bolan, nije meni to cilj. Ti ne shvataš uopšte moje djelovanje. Viral Z, je li live do 21? Ma nije, bit će i dalje. Tek smo počeli. Dakle, Maha Arl, ne radi se o tome. Ja želim da govorim o tome. Mene više pogađa nego ostale ljude. Dakle, mene više poganja ismijavanje sa nedostacima drugih ljudi nego drugi ljude iz jednostavnog razloga, zato što ja imam dijete 100% invalida sa posebnim potrebama
I kada god vidim da se neko ismijava zbog njegovih tjelesnih nedostataka, mene napadne moje dijete. I zasmeta mi to. Na mene to malo više djeluje nego na druge ljude. A o tome se radi. Zato se ja ne slažem s tim. Ne slažem se s tim. Ali isto tako s druge strane, želim da kažem, želim da dodam, ne slažem se ni da te iste osobe uzvraćaju na još gori način, sa 100 puta, znači to ne vodi ničemu. To ne vodi ničemu, to ne vodi popravak stanja. To vodi samo da stanje bude gore i gore. I to je to. Ali baš tako, kaže original, ako su već hrabri ovi youtuberi, nek se zakače sa nekim opasnim, a ne sa ženama i sa djecom. Ja ne smijem. Traže, brate, opasne likove, nek se kače s njima. Kače sa ženom i sa ženama i sa djecom. Dakle, tu, što glista terorista, mjesecima... Nisam ja terorista, ti jesi terorista. Moju porod. Ti jesi terorista, brate. Tako dalje, tako dalje. Pokušava da usmjerava cijelo vrijeme svoju pažnju, svoju mržnju, targetirano, snima šta ne radi. Ja nikada ne bi dozvolio nikome, ni u mom glavi, ni šta ja znam, ne dozvoljavam da po bilo kojoj osnovi neko spomene njegovu suprugu, njegovu djecu, Bože, sačuva. Ne iz razloga što se njega bojim. Kako? Već zato što ja nisam takva osoba, takav karakter. Zato što je to ne bi bilo pravedno. Vidi ga što je ne dobar bi bilo samke. pravedno da se na isti način uzvraća tom čovjeku. Neka ga nek se koprca u svom jadu i bijedi, ali to ne daje nikome za pravo. Kamion man, može li jedan savjet od brata da piješ i jedeš desnom rukom? Da te Allah nagradi svakim dobrom, kamion man, ja cijelo vrijeme jedem i pijem desnom rukom. Ako nisi znao. Kamera obrnuto snima. Jesi čuo za sistem zrcalo? Snimam pred njom kamerom. Evo, smiju ti se ljudi. Dakle, ovo je meni desna ruka. Jel vidiš? Ja na lijevoj ruci nosim sat. Dakle, ovo je kod mene desna ruka. I ja cijelo vrijeme jedem i pijem desnom rukom. Da ne povjeruješ kakvih nas sve ima. Gledaj ga Samire što je dobar, što si mi ga kupio. Šta ovo kad? Bolan pa ja osjedio u islamu, Allah se smilovo, ja u islamu osjedio. I ti. Ali eto, hvala ti da te Allah nagradi. Moraš da naučiš neke osnove informatike, YouTube-a i tako da. Moraš prvo to da savladaš da naučiš. Dobro, gdje smo stali? Gdje mi odošli svi administratori? Gdje mi razbježam se sva publika? Nećete da lajkate. Ne znam šta im je, jebem. Mrtve teme. A šta će, a ne. Šta li je u pitanju, čovječe? Šalu na stranu, dakle, ja sam lijepo objavio gore na svojoj zajednici neka vrsta primjera, nešto ovo, ono. Ne želim zaista ni na koga direktno da se referišem, da osim onoliko mjeri koliko taj zaslužuje. Neki ljudi zaslužuju puno više, ali ja jednostavno ne želim to. Isto tako to pružanje ruke i pomirenja, pa neće to baš tako ići. Neće to baš tako ići. Treba to prvo sve fino isfrezati. To što se naorano morate prvo sve da isfrezate, da popravite, da ovo ono pa onda. Pričat ćemo, nije problem, ljudi smo, nismo nevidni, ja. Sa mnom se mora... ima delay ova igrica. Samo što sam ja malo namčur, malo sam, što bi rekli, hatrli osoba. Lahko zahatarim, a teško opraštam. To mi je mahana, razumijem. Mahana mi je, Boga mi, da teško opraštam, ali šta ću takav. Međutim, isto tako, treba mi dosta vremena da bi ti ja zamjerio. Znači, pustim ja. Znači, ja nisam odmah zamjerio i krenuo, pustio sam ja da to ide. Pustio, pokušavao, govorio, preko ljudi, pokušavao, ono. Međutim, kad sam vidio da ne pije vode, da neki udalje nastavljaju, šta ću, ja sam morao da poduzmem neke pravne radnje, tako da kažemo.
platio, dao pare, reći šta ću ja. Gotovo ja dao pare, ja ne mogu pare sad tražiti nazad. I tu film cifru sam ja dao, nije to mala cifra. Film cifru sam platio advokata. Ja ne imam onaj, kako zovu ovdje, nakav šut, nešto tako. Da imam ono, i advokate za svaki kuća, to neko dodatno, ja to ne plaćam. Zato što je to savatan, mislim da je to haram, ja to ne radim. Znači, kad mi treba usluga, tražim uslugu i platim. I to sve košta. Žao mi. Nisam ja doveo do toga, vi ste doveli do toga. Nisam ja. Vi i vaši postupci. Ali eto, ja se nosim s tim, živim s tim, šta ću? Šta ću? Vidiš li ovaj kamion man, vidiš li ovdje šta piše? Vidiš šta piše ovdje? Možeš mi pročitati? Evo, pročitaj mi pa. Aha. Halali, tu smo. Daj ankete. Hoće glisati, ne zna, hoće čovjek glisati. Ma vidi ovaj... Hoće ti čača tvoj? Ja ne želim debatu sa tim ljudima koji me pozivaju iz jednostavnog razloga. A kuće! Zato što su ljudi prostaci, divljaci, sirovine, koji ne znaju normalno razgovarati, znaju samo vrijeđati. Ne mere nešto. Šta ne mere nešto? Joj, Samire, jes dobar! Koji ne znaju normalno, samo znaju vrijeđati. Ne znam koja je bolja igrica, Samke! Ja nisam ta osoba, ja ne želim da se spuštam. Allaha mi dragu! Ja sam gospodin, Gledaj. Ja sam gospodin. Ja nekad, ako otresem jednom i to je to. Ne mere nešto pročitati. Eno, prekida. A ne mere zato što je okrenuta kamera. Ko je šta darnuo tam? Piše ti ljudi, znači provokatori. Blue lost connection. Kaže, moj ti savjet da se onda ne spuštaš i ti na njihov nivo i da ih bataš. Pa vjeruj mi, trudim se maksimalno, pokušavam da se ne spuštam na taj nivo, da ne vrijeđam, da ne psujem, da ovo, da ono. Evo cijelo vrijeme napominjem, govorim, tražim od ljudi, nemojte ljudi vrijeđati, nemojte ići tamo svađati se u moje ime. Pogotovo nemojte vrijeđati njihove porodice, one to nisu zaslužili. Nije neko kriv što se udao za takvog čovjeka i šta ja znam. Če, nisi ti Anifa kriva? Što je ta osoba kriva? Zašto si ti Anifa kriva? Ako imaš problem sa njim, rješavaj sa njim i to. Ma jako on. Pa ja. I pozivam, cijelo vrijeme govorim. I ja čim upalim, evo, ja sam to malo i testirao, pričao sam nekim ljudima u privatnom razgovoru, znači da sam testirao te pojedince namjerno, dakle. Lopav opet napada. Ima u raju, kafe, baraj, ne znam, dođi pa vidi, brate. Dođi pa vidi, ima u raju. I govorio, razgovarao baš nekim. Bravo Hamda, svaka čast. Pa pričam ja, gdje si Jasminka? Šta? Pričam ja priču, pravu, istinitu. Dođe, sjedi ovdje u kući po čitav dan i pljuje onaj, svađa se onaj s onim, onaj s onim. Ma daj pa lopave, pare govori, gdje su pička ti materina lopovska humanitarna. Čini mi se da ne treba se sport, ne treba, razumiješ? To što neko, ja mogu ogromnu količinu mržnje i hejta da podnesem, šta ja znam. I da prihvatim i da shvatim da je to sve normalno u virtualnom svijetu. Kažem, pa možeš se i ti sad sprdat kako je Glista bio u domu, ali to nije tvoj nivo. Da sam blizu. Pa upravo se original, ali ja to ne bi radio, Bože sačuva. Zašto? Zato što sam i ja bio u domu 3 godine. Ja sam bio u đačkom domu, do duše, đačkom internatu, ali je to tu među. Kaže Aleksandar, da sam blizu. Kaže Aleksandar, pomirenje preko posrednika. U mene svastika isto bila u studentskom domu dok je na fakultet išla. Ako neko gleda šta bi oni uradili da su na tvom mjestu. Jasno, eto, da su na mom mjestu, šta bi to oni uradili? Baš me interesuje. Ali kažem, to je više nemoguće izgledati ovako posredno, neposredno. Nemoguće je to izgledati jednim normalnim razgovorom, zato što po meni ti ljudi nisu normalni.
sa svim tim što to radi, zato što prelaze sve granice. To samo može psihički bolesna osoba tako se ponašati, to tako se ne može ponašati normalna osoba. U kakvom je on bio domu? Ma nemam pojma, evo to original nešto tvrdi. Čak je pokušao da se samo nije ušao. Ma ne znam to, ne zanima me to, ali kažem, ja sam bio 3 godine u đačkom domu, đačkom internatu, znam kakav je taj domski život, ja se ne bi s time sprdao, uopšte, vjerujte mi, ne bi, nikako. Znači, nema veze, neko sebi uzima za pravo, ali ti možeš sebi glumiti veličinu s time što ti mene ovo ono, meni ne možeš, jer ja te znam u dušu ko si i šta si, ja te znam. Ja kad bi se ovog momenta fizički provavio pred tobom, ti bi se srušio na gustu od straha. Ja se već rušim. I to je to. Jer pravi ne radi. Kako ću Đukelešenu skloniti? Kako Đukelešenu skloniti? Kako? Ti neću uputiti nikada neku vrijednju koju ti ne bi mogao direktno face to face reći. Neću da ne bi išao ispod svog dostojanstva i nivoa. Što bi to radio? Na kraju krajeva, nije meni cilj da sebi stvaram neprijatelje. Meni je cilj da sebi stvaram prijatelje. Ali ne prijatelje po svaku cijenu. Već na jednoj normalnoj osnovi. Pa ako je to tačno, onda po njemu vidiš da nema empatije. Pa dobro, sad koliko neko ima empatije, koliko nema, ne znam, stvarno, ne mogu ja to. Nije moje da ja to procjenjujem se. Ali uzmite evo, uzmite. Allah ti dao svako dobro, malo ružno zvuči ta riječ sprdao, pa moj ti je savjet da je slabije koristiš ako želiš. Hvala, Inma Balkan, potrudit ću se. Međutim, nemoj kroz mene da gledaš vjeru islama. Ovo nije vjerski video. Ovo nije video koji govori o vjeri. Ja jesam Bošnjak, ja sam jedan prosječni Bošnjak. Prosječan jedan Bošnjak koji klanja 5 vakata. Ima u mene klipova o tome. Ne pije, ne kocka, ne krade, ne laže i trudim se da ne... A sve to radi. Znači ja sam jedan najobičniji Bošnjak. To što ja među mojih 10 ličnih prijatelja imam 10 doktora islamskih nauka, to ne znači da ja moram biti kao oni. Ja se trudim, a šta ću, ja sam takav, kakav jesam. A nemoj tako original, nemoj, to je već vrijeđanje, nemoj, nema potrebe to, nemoj, to je već. Ne da on vrijeđat, ne da on vrijeđa ljude. Nemoj, vrati. Nemoj, pustit ću mu opet pjesmu, a... Referiš se na ovu temu. To bi trebali izbjeći. Nemoj original, svaki put da pustim pjesmu, a to nije nekako po planu, to bi trebali izbjegavati da se to ne pušta. Tako da nemoj to. Daj ovo što godi. Izvinjavam se, ne moraš se meni izvinjavati. Izvini se njemu, pošto on sad vjerovatno prenosi ovaj live i sluša. Izvini se lijepo čovjeku i to je... Meni se ne moraš izvinjavati, meni ne smeta šta vi radite i šta hoćete da radite, nego samo ne merete ovdje raditi to među narodom, a između se šta ćete vi raditi, radite šta hoćete. Salkić, Zahiragić, pičke, ma radite šta hoćete. Nemoj, to nije u redu, to s moje strane nije u redu. Svako ljudsko biće ima svoje dostojanstvo. Ako se neka osoba sama, je li to neki albanski kafe bar? Jeste, ovo drže Albanci. Ima dosta ti, po Berlinu ima dosta albanskih slačičarni. Nema ovdje alkohola, ovdje je sve halal. Nemojte to raditi, mislim, nemojte, svaki čovjek ima svoje dostojanstvo. Ja sam protiv toga da se bilo čije dostojanstvo. Nema veze što on mene, to nema veze. Albanci number 1 po bureku. Jest da sam iz Bosne i Hercegovine bila, ma ne može nad našom pitom niko, dolaš sati. Nad našim sjeckanim burekom ne može, nekakvi, nema šanse. Dakle, svaki čovjek ima svoje dostojanstvo i ja se ne slažem s tim da se
da se bilo čije dostojanstvo ruši. To, pređemo mi nekad grad pa izreknemo neku riječ, pa ovo, pa ono. I ja nekad neku osobu bilježim glista terorista, bilježim ga 2-3 dana, on mene bilježi 7 mjeseci, 6 naziva teroristom. Ja njega zovem glista terorista, simpatično. Misli se, može da te votira na glistu pantljičaru, na ovo, ono, eto. U tom kontekstu. Znači, ništa ružno, ništa loše. Original, ako hoćeš džabe piće, samo vikni Kosova Republika. Ma što će mi džabe? Nije Hanifa nikad bila nervozna. Nervozna je bila samo kuja Jasmine Diamond, što je 2 km zračne linije sa čovjekom lažne profile pravila sazivala maloljetnike na seksualne usluge. Pa je Lutva došao, gutio, izvadio, čekamo kuju da jaukne. Oni to prave, zato organizujemo bolan. Imam ja, brate, para da platim. Da li je kuja... Ne treba mi to, što će. Opuštena skroz. Budite tu, moram do toaleta. Da li je kujurina Jasmine opuštena, ako može da nam se obrati od sudopjera kad bude pekmezaš live-u? Oprostite, komentariš. Oda vam pišat, sreća, pa si mi bio malo vraćen. A, tu je tu, jes dobro što sam te vratio. Jesi li izvirio Džukelešinu? Gdje smo stali? Kod mene. Niko ništa ne komentariše. Još ćemo malo i... Pekmez, imamo sudija smrtni slučaj, nadam se da smo... Imamo sudija smrtni slučaj, a kad ga krenu dovikivati šume, vidjet ćemo šta će onda imat sudija. Će li sudija teglu pekmeza razvuć po kauču? Da li je kuja nedojebana, opuštena? Iskreno se nadam da smo YouTube scenu obogatili sa jednim video sadržajem koji će, hajde tako da kažemo, pokuša da pozove ljude da malo spuste loptu, da ne pretjeruju, da... Evo sam da terorizam, svejedno moram na njih. Kaže Inva Balkan, ja se držim hadisa, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ustraj na tome, ući ćeš u džennet, inšala. Ne trebam ulaziti u to, hvala. Sve sam ti rekao. Ništa nisi rekao. Ja molim Allaha da i mene učini od takvih. Volio bi zaista da budem takav. Pusti me da nađem srcu super, zaista bi volio i ja da budem... Moram uzeti još nešto da popijem. A? Salk čitavo vrijeme. Neću više da ti budem druga. 98. 9. 100. Koji je dan, više nije ni bitno. Neću više da ti budem druga, a tako silno hoću da te zagrlim. Da li je kujurina 2 km zračne linije udaljena nedojebana kujurina? Da li je opuštena za seksualne usluge? Lajkajte live. A jes, lajkajte ljudi. Dakle, volio bi zaista i molim Allah Đelešanu da me učini od takvih, da me učini od onih koji će govoriti samo dobro ili šutiti. Nažalost, insan je slab. Insan treba da se bori sa svojim nefsom. Obraća, pozovite kasnije. 094 58, pozovi me. A dobro, sad. Čekam te. Koliko ko šta uzma, zauzme me, to je njegova privatna stvar. Opet kažem, ja opet gledam, trudim se koliko mogu da izbjegavam
da vrijeđam ljude, da... Međutim, tamo gdje vidim da ti sebe opisuješ s nečim što ti nisi... Jes. Evo ga. Tamo gdje ja vidim da ti sebi pripisuješ neka svojstva koje te ne pripadaju, ja ću animirati ljude koliko mogu, da ti ljude lažeš, da varaš, da manipulišeš sa njima, pogotovo ako ti, recimo, preko mojih leđa i leđa moje porodice ostvaruješ novčanu dobit. Lažovčino, teroristička. Reci nam šta je ono Salkan postao Švabe, ne izbacuje na naš jezik ništa. G2 Mire, trebaš za svoju dušu odigra God of War franšizu, cijelu jedna od boljih story igri. Ne znam šta je, znam jedno jutro samo je osvanuo onaj neki live, neki video njegov koji je, čini mi se, izbrisan. Mislim da je taj video izbrisan, u kojem se on odriče i Bosne i Hercegovine, i bošnjaštva, i bošnjaka, i svega. Zbog toga što su mu pojedini youtuberi psovali majku. Znam da je to, i poslije vidim da se nešto na zajednici međutim, po njegovom... Salko Đukac? Džukelešina? Ne hitam ga, ali me briga za njega, rekao je sam da se odrekao. Pa jese. Salkane? Vidim... Vidim šarenilo u njegovim objavama. Nemam pojma, ne znam, ne mogu da dokućim. Na kraju imali smo neku privatnu komunikaciju. Odjednom je prekinuo tu komunikaciju, apsolutno bez ikakvog razloga, bez ikakvog opravdanja. Ne znam zašto je to radio, zaista mi nije jasno. Najvjerovatnije da se pokajao, što je malo jednim dijelom dao mi podršku bio, pa je s time izazvao hejt na sebe. Mada sam ja govorio, lijepo sam mu govorio, u privatnom razgovoru. Ne možeš to da radiš. Meni je dovoljno da ja znam da si ti moj prijatelj. Ne moraš to javno da govoriš. Salko Đukelešina, smrdljiva. Kuca naša. Ja nemam od toga nikakvu korist. Cukica. Ako moji, pod navodnim znacima, neprijatelji vide da si ti moj prijatelj i da nagrnu, ja od toga nemam nikakvu korist. Salko neka tebe budi uz njih, ali ja znam da si ti moj prijatelj i to je to. Salko Đukac. Međutim, on me tu nije poslušao. I desilo se to što se desilo, krenula je ogromna količina hejta na njega. Na Salkana Đukca? Na Meiru Rospiju, Meiro! On vjerovatno psihički nije mogao da izdrži taj pritisak. Eto, desilo se to što se desilo. Meni je žao da je to tako. Jer kako se zove, nije to lijepo, ima je mnogo dobrih fanova, čak sam ga i pratio. Ma ne treba Salko da uzma ništa zaozbiljno, ovo je samo jedna obična platforma zvana YouTube. Ne znam ja ni koliko on uzeo zaozbiljno, šta je ni za, ne ulazim u to, ljudi moji. Pa nisam ja sudija, nisam ja ničiji ni sudija, ni advokat. Ja to ne znam, ne želim da istražujem. Evo večeras sam osudio taj njegov postupak što se on ismijava sa tjelesnim nedostacima Mire Piromana, ako ih ima. Osudio si tako što si ostavio smajli gdje se on ismijava tim ljudima i zato mora sutra naslov na klipsu biti da se ti ismijavaš isto sa tim ljudima, pošto ti to radiš. Nisam ja u to ulazio. Evo, ovim putem ja osuđujem taj Salkanov postupak i pozivam ga bratski da obriše to. Tako što se smiješ. Ako neko njega vrijeđa i ne mora, znaš da odmah automatski mora. Tako ga je pozvao, tako ga je. Budi, čovjek ima svoje dostojanstvo, uzmi, obriši to, skloni. Budi ti taj koji će napraviti prvi korak prema, evo ko što ću i ja. Ko što ću i ja, inšala večeras, da odem na moju YouTube zajednicu. Ma ja, normalno, za YouTube treba znati da će uvijek biti hejta, jednostavno tako je to svugdje. Međutim, ne treba prelaziti granice. Ne možeš ti biti u afektu 6-7 mjeseci. Ima li pekmeza? Ti možeš biti u afektu jednom momentu pa proleti. Pekmez! Ti ne možeš biti u afektu 6-7 mjeseci. Pa kako se i univerzalni kad da umotive. Ne može. Jer ne smijete da dozvolite da vaš virtualni život nadjača vaš stvarni život. To ne smijete. Pa dobro, ne znam ja ko je taj, ali taj se vjerovatno zeza radi
Da budem iskren, ja pratim kanale poput Robert Dacešin, poput Andrej Maričić, poput, pratim često nastavnika, Bosansku Seharu, pratim Viral Video King, pratim Bosansko srce, pratim... Eno, dvotačka, D, dvotačka. A, tak, još neke kanale koji su, nažalost, primijetio sam, išli po tim kanalima. I šta si dvotačka, D, dvotačka, šta si rekao, Krleto, da sam ga nisi to trebao reći. Šta si to rekao? Jasmina, gdje me podarpaj, pomodim. Šta si to rekao? Koji me puno hejtaju, davaju im podršku, više to ne pratim. Da li je kuja ispovraćala se? Dao sam im do znanja, ja sam takav čovjek. Ja ću svakom dati do znanja. Ako mi, evo ja sam večeras u Kruletu. Evo Krule sad prenosi live od čovjeka koji prenosi moj live. Tako u krug to ide. I evo Krule će ovo čuti. Ja sam večeras dao do znanja, znači ja ne odlazim u njegove live-ove iz jednostavnog razloga zato što sam vidio da tu dolaze ljudi, da su čak i administratori ljudi kod njega koji moju suprugu nazivaju ovakvom, onakvom, kulom, tamo vamo. I primijetio sam također da on odlazi kod tih ljudi i daje im podršku. Nisam rekao da im daje u tome, već da im generalno daje podršku. I ja zato Kruleta ne pratim i ne idem više kod njega. Kad god je došao, dobro je došao, znam da nije osoba koja vrijeđa, međutim, mene je uvrijedio taj njegov postupak. Zašto on to radi? Ne znam, ne vidim, možda ima neke svoje razloge, a zato ja više njega ne pratim. I to je to. Ej, jebi ga. Ovo prenošenje live-ova mu dođe kod da živimo u više dimenzija. Pa jeste, otprilike. Tako da sam ja direktna osoba, ja čovjeku kažem odmah direktno, nema kod mene. Što na umu, to na drumu i to je to. Možda bi bolje bilo da ja neke stvari zadržim za sebe i ovo i ono. Moja Hanuma to meni često kaže, pa ne možeš ti sve odmah, ali džaba, ja sam takav, Allah Đelšanu me tao tako. Mnogi ljudi me zavole radi te moje iskrenosti, ali isto tako mnogi me i ne vole. Ali šta ću, to je tako, jednostavno ja sam takav i šta ću. Nemoj da je zabranjeno. Kao mi tak metaj malo, daj. Moj brat, polubrat. Okay. Sead Kajlaković. Ja sam takav i volim što sam takav. I šta ću ja? Razumijete? Svi mi u životu svom imamo i mahana, i grešaka, i ovoga, i onoga. Svi bi mi rado, kad bi se mogli vratiti unazad, popravili neke stvari, ali to je nemoguće. Međutim, osoba si, čovjek si, onoliko koliko si čovjek prema drugim ljudima. Znači, koliko se ti trudiš da budeš čovjek prema drugim ljudima, toliko će drugi biti ljudi prema tebi. Postoje tu manipulacije, pogotovo u virtualnom svijetu je to moguće, gdje ljudi iza tajnih identiteta rade, muljaju svašta, nešto ono. Međutim, to je sve, šta ja znam, meni YouTube nije ni 1% mog života, tako da ja kad imam slobodnog vremena, iskoristim ga, mada uvijek gledam, više volim, rađe volim uzeti mog Muhameda, pa idemo neđe u igraonu, idemo neđe, družimo se, šetamo, ovo, produkcija ostane kući, odmori, više volim to nego po YouTube-u. E sad, pošto je krenula monetizacija, gledam malo da pokušam da probudim algoritam, da vidim, hoće li to šta koju kintu, donijeti. I eto, to je to. To je to, dakle. Bolje da se za pekmez prodavao po kauču i razmelju. Dakle, Raja, to bi bilo to. Hvala kurcu više jebote, čačin čača te jebo. Nadam se da vam je bilo ugodno. Kako nije? Gde su trape, molim te? Nadam se da vam je bilo ugodno, da vam je bilo lijepo. Hajdi u pičku maternu, hajdi! Uglavnom, budite uz nas, zapratite naša videa, šerujte naša videa, dijelite.
Vidjet svako. Gledat ćemo u buduće da biramo neke manje, tako da kažemo, teške teme. Jer ja koliko vidim, koju god ja temu da odaberem da je od opšteg značaja. Kad god mene odabere, ja se nađem. Gdje god me. Hajmo jedan, hajmo ovo, hajmo ono. Počinje to da... Hajde Bolan, hajde, idi! Ne mogu, Idi. I ne brini za mene, kad se, zar ne? Idi, te čovječe, idi. Da idi. Nema pojma. Idi kući. Dakle, pokušat ćemo malo Idi kući! Hajde da tako kažemo. Vedrije teme. Da snimamo vedrije teme. Vedran Bađun! Koja god je tema, ovi hejteri se pronalaze. Razumijem. Idi kući! Brate, svako dobro, evo gledam imenjaka kako se nateže u govoru. Jadan on da ga nema mu podcrtao. Pa baš šta ja znam. Zato kažem Idi kući. I vi ste aktivni učesnici. Idi kući. Vučića. Aha. Idi kući. Dobro, ne bi ja da se dotičem političara. Idi kući. Nisam ja na tom levelu. Ja. Idi kući. Kaže Allah se smilovo robu koji spozna svoje granice. Idi kući. Nisam ja na tom levelu da ja... Idi kući. Nisam ja na tom levelu da ja imam prvo, da imam tu političku, govornu, ovakvu, onakvu. To su izverzirani, jako skolovani ljudi. Nije džaba rečeno da je politika najveća kurva. Idi kući. Znači, poručava su ljudi koji rade u rukavicama i tako. Na kraj krajeva, ne zanimaju me stvari Idi kući. na koje ja ne mogu utjecati. Idi na jedan kući. pozitivan način. Idi Takve kući. stvari me ne zanimaju. Idi kući. Vjerujte mi. Idi kući. Jer koliko god ja govorio loše o Vučiću, o ovome, Idi kući. Idi kući. Idi kući. o Izetbegoviću, Idi kući. Idi kući. šta god doš, koliko god ja to nećete utjecati na njih. Moje mišljenje njima ništa ne znači. Oni neće nikad ni čuti. Bakir Izetbegović zna za mene, zna ko sam, šta sam, jer kao što sam spominjao ranijim live-oma u jednoj dvije situacije smo nosili rame uz rame, tako da Đuke Leseno, Bukire. Međutim, Bil mogla jedno 20.000 da ti uplatim, a? Njega gledamo uz dobro rakiju, drugačije ne mogu. Vala Aleksandre, ja sam musliman, ja ne pijem. Ti iz Karna, koji I Bakir. ne odobravam potrošnju alkohola. Bukire! Sad nemoj ti pit ovo, ono. Viral, odakle je B iz. Tako da, šta ja znam, sad ja se upira, trošiti svoju pozitivnu energiju. Ajdin Sofić, brate, tako ti Allah gasi live. Neću vam, Ajdine. Idi kući, majmune! Kad ti sad došao u moju kuću i rekao, gasi svjetlo vezi. Idi kući, Gdje ti je kultura? majmune! Kulture, majkama stara. Ali je Vučić manipulator. To stoji i to veliki. Idi kući, majmune! Jutro bi neka popio kad ga slušam. Idi kući, majmune! Bakir Izetbegović. Aha, odakle je Bakir? Bakir iz Sarajeva. Idi kući, majmune! Ale! Majmune! Idi kući, majmune! Majmune! To je moj privatni dio života i ja ne mogu sad ja da iznosim neke činjenice gdje sam bio. Uglavnom bio sam u jednoj specijalnoj jedinici koja je često vršila tjelesno obezvređenje. Idi kući, majmune! Majmune! Ne pričam dalje, da. Original, sad nemoj namjerno ga. Neću onda još gast, eto. Ej! Idi kući, majmune! Majmune! Nema mi nikoga od... Idi kući, ludi majmune! Majmune! Ne znam šta je ovo. Idi kući, ludi majmune! Majmune! Šta je? Koga šta je? Ja.
Moment. Evo šta je. Da nisu na kakvom godišnjem, nemam pojma, niđe nikoga, nemam pojma šta je. Možda su uzeli godišnji, pa dugo mi live-ovi traju, znaš, evo koliko već dugo traje ovaj live. Kod mene pokazuje sad 17 minuta, ali mislim da je više. Mislim da je došlo do prekida, da je ovo u stvari drugi dio live-a. Pa on nema dodirani sa vremenom, aha, pa ja. Dakle, kod vas je u komadu, kod mene ovdje piše sat 17 minuta. Viral 15 minuta, šta 15 minuta? 3 sata i 15 minuta, aha. Kod mene piše sat i 17 minuta, dakle, nakon 2 sata neđe je prekinulo bilo, vjerovatno. Dobro, Ajdine, izvini, Ajdine. Idi kući, majmune! Idi kući, majmune! Ajdine, izvini, molim te. Majmune! Biću dobar, popravit ću se. Pa ne mogu zatvoriti puna radnja, gosti. Ništa! Isto nas sve maltretira, nikako da ode kući. Puna radnja, gostiju. Idi kući, majmune! Mogla bi neka tema u inostranstvu i o tome koliko ljudi... Majmune! Vidi jednu stvar. Čisto sumnjam da iko ima stvarne podatke koliko ljudi napisuju države i ono. Jer ne postoje ti registri, vjerujem, jedinstveni registri u kojima se računa koliko je šta. Ended, dosta terorizma za danas. Pa pedo! Dobro si, daje šta ima kod vas. Dobar, nema ništa, evo jesmo, kako si ti, brate moj? Kakva je situacija? Evo, dobro je, ja i Dorčkovo već sve završio. Evo, borim se sa ludilom. Neko na poslu, neko kod kuće. Na poslu sam protiv terorizma. Popio 2, hvala Bogu. Pišite, komentaršite. Ja ne mogu, banovo si me. Virao, Kod mog nema labavo. There is no labbing. Dakle, DJI. Marija, na poslu i slušam live. Svaka čast. Gdje si, Marija? Šta radi? Marija Magdalena. Ja vala odmaram malo ovih dana. Uzeo par slobodnih dana, malo da odmarim. Da završim neke privatne stvari i tako. Da odlajva svaki dan o mene. Koja je naša u pitanju? Šta je u pitanju? Svaka čast. Tako i treba, najbolje čovjek da bude svoj gazda ako može. Hitno liječenje je neophodno, međutim, niko ne ferma ni 2%. Onaj ko može da bude svoj gazda, vjerujte mi, to je najbolje. Jes, boga mi. Obnovljivi izvori energije. Imao bi sam mogao kako tu. Jer svoj gazda tu jeste da zahtjeva malo više i... solarni paneli, paneli, vjetrenjače i te stvari. Marija Magdalena. Da, ja znam, čovjek ako bude u životu, ima mogućnost, da. Pa super, odlično je to, šta ja znam. Vjerujem da je zanimljiv, interesantan posao. Ide ovo na godinu, lagano ide ovo na godinu. Kaki mi smo podcijenili ludilo. S kojeg aspekta, zašto govorim humano? Pa iz razloga što čini dobrobit cijelom čovečanstvu, znači da Ej, kafano neću više, drug mi nisi. Pa ja mislim, otprilike ja mislim 100. dan ludila. Što je već uništeno da proba da se... Ovo viđeno nije na YouTube-u do sada. Ozonske rupe i šta. Ide na deceniju. Zamisli do kraja života se baviti sobi. Sa te strane. Marija Magdalena. Pa nije lahko spojiti ugodno s korisnim, kako kažu. Svima nama bi prvenstveno to trebalo da bude cilj, međutim to čovjeka jednostavno, ta želja, borba za dunjalkom, za tim materijalnim. Mada u principu, što više zarađuješ, veći si prohtjeva. Kaže Viral Z,
Hello, how the fuck on? Aha, Marija iz Hercegovine. Pa dolje. Marija Magdalena. Dolje se može zaista se mogu se koristiti obnovljivi izvori energije. Ja sunca u obilju, a ima i dosta tih planinskih gore dijelova prijevoja, pogotovo gore prema Dinari, šta ja znam, gdje uvijek prolaze ta zračna strujanja, gdje se mogu, recimo, vjetrenjače, samo što su vjetrenjače malo puno skuplji projekti od panela. To je malo problem, razlika što sad koliko isplatuju te neke mini vjetrenjače, šta ja znam, ali znam ovdje ove velike što rade po Njemačkoj. Ma ja, more nam na pola sata, a planina nam na 45 minuta. Pa to je džennet u zemlji. Koje si mjesto, Jess Marija, tačno. Gdje si dolje negdje oko Ljubuškog. Hoćete li? To je posuše. A ja, to je raj na zemlji. Ljepota. Ja te čekao kod Rafa. Nisam bio raspoložen sinoć doć, možda ću večeras, a možda ću sutra na večer, ne znam. Naša lijepa. Ja te čekao. Divna, predivna. A jest. Kad kaže neko, nema posla, mora neđe u Njemačku, mora ovo, mora ono, a ima posla ko hoće da radi. Ima, vjerujte da ima. Ima se šta vidjeti, pa jest. Ima što se tiče Hercegovine, meni je Hercegovina prelijepa. Pogotovo mi se sviđa radi sunca. Sunce moje. Radio sam, doduše, bio sam, ali davno je to bilo, možda, ima tome možda i nekih 20 godina. Bio sam dolje par mjeseci na terenu, radio sam kao deminijer. Radio sam u Popovom polju. Stanovali smo u Počitelju, a vozili smo se svaki dan do Popova polja i nazad. Sa onim džipovima. Sad ćeš viš šta zbori. Nije isto kad si u Hercegovini, drugi zrak. Neka terapija djeluje. Druga hava, tačno. It's obvious. To, iz Sarajeva kad kreneš, čim pređeš tamo Ivan Sedlo, odmah je druga hava. Ivan the Sedlo. Tačno. I tako da kažem, bio sam dolje par mjeseci na terenu, radio. Tad sam bio radio. Terenski čovjek. I svidjela mi se dolje jednostavno ona klima, 250 dana u godini sunčano, ma jabona ljepota. Ma ja. Jednostavno svidjelo mi se, baš mi se svidjelo. I zamišljao sam nekad 100 dana. Da sebi negdje početaju dolje, da kupim neku vikendicu nešto. Pa naravno. Pa a treba para imat za vikend. Kao što rekao, bavio sam se mišlju nekad da kupim dolje u Hercegovini neku vikendicu nešto. Ali eto sad, ćevapi me baš čarši. Pa dobri su, Milena, pa jesu, dobri su čaršija je baš čaršija, samo što čaršijaneri, oni misle da je čaršija centar svijeta, da dalje, oni su nekako, kako bi rekao ti, dolje, uglavnom, ta klika, ta ekipa, od Kozije Ćuprije do Marin Dvora, oni misle da nema dalje dunjalka ni svijeta osim toga tu. I to je to. Ne doseže u njihove misli dalje. Tako su nekako navikli tu, šta ja znam. Čaršija ima te neke svoje elemente, tako da kažemo, jel? Marija Magdalena. Ali eto kažem, nakon 10 godina provedenih u Njemačkoj već ovo nakon što s pobjegu. Sad mi je želja da živim na Maldivima. Kad odem u penziju, pošto sam čuo da tamo nije skup život, šta ja znam. Skupo je da ti odeš kao turista, recimo sad da ti odeš kao turista na Maldive. Vi turiste, mi izvadi smo. I da odeš kao turista iz Berlina, otprilike koštate oko 1000 eura dan. Znači, naravno, sa smještajem, sa svim, s kartom, s onim od prosjeka otprilike dođe 1000 eura dan. Tako da je stvarno skupo. Ali otići tamo i živjeti u tim dijelama koji nisu turistički, nije skupo. Ma on ljosne Huckleberry nekakve tabletešine što niko nije istraživao šta ti bude kad ih uzmeš. I ne meremo znati. Mislim, čovjek snuje, Allah određuje, sad gdje će, šta će, kako će, to. Jer našao sam se ti priča ovdje, naši ljudi, pogotovo ovi mlađi koji polomiše se, trče nešto da zarađuju, da dolje nešto. Bolest je. Dižu, ovo, i na kraju sve to ostane pusto, znači na kraju
Cijelu pamet je bolest obuzela, zaista. I on ostane ovdje u Njemačkoj. Pa zašto? Pa tu im djeca, tu im unučan. Sve im tu. I šta će on sve to da ostavi i da ode dolje u Bosnu, da one zidine neke, ili u Srbiju, u Hrvatsku, ili Sandžaku. Recimo, sviđa mi se ovo što se pojedini mladi ljudi odlučuju, recimo, na povratak. Sad će ludilo. Pa se, recimo, bave nekom prirodnom granom, neko se bavi voćarstvom, neko stočarstvom, neko onim. Uglavnom ta mala privreda, jel da se podrži. To mi se sviđa, takvi potezi mi se sviđaju od ljudi. Ali to je za mlađe ljude. Za starije ljude, jel? Tako. Nažalost, čovjek izgubi zdravlje gradeći kuće i onda sve ostane pustoš. A jeste, upravo tako. Sve to pusto na kraju ostane, djeca jedva dočekaju da ti umreš. Mislim, ne bukvalno da ti umreš, nego čim umreš, oni to na oglas odmah stave. Kažu, bolja se auta voze u BiH, a svi kukaju. Pa to sam primijetio sam to Viral Z. Doduše, ja imam novo auto, ali vjerujem ono kad sam bio skromno, nije to nešto onan za mene, ali je novo. Good fucking morning, ja. Ono ljetos, kako se zove, ljeto je preprošle godine, činio se. Ako želite da... Primijetio sam stvarno da su im vozni parkovi vrište. Ali ovako, ja sve sto bijesna auto, pa vjerujem, moja Toyota Yaris, ko sirotinja, ko siromah. Kad se neđe parkiram, ono, znaš, kad kreneš s novim autom dolje, pa bojiš se ukrat, ko će ukrat, bolan? Šta će on ukrat s moju Toyota od 25.000, pored nje parkiram neki BMW, Mercedes, šta ja znam, 100-200.000. Pa to je taj problem, Marija, jeste, ljudi kukaju jer su navikli uvijek kukati. Nažalost, postalo je to jednostavno vid komunikacije, vid izražavanja i kuknjava ta postala kod ljudi. Jest. A nikad, vjeruj mi, nikad se bolje nije živjelo, a nikad se više nije kukalo. Pa znamo i mi smo informisani, mislim, stižu te informacije do nas, jer vidim ja po ponašanju, znači, kod nas recimo ovdje u Njemačkoj nije sramota i neku odjeću koja je malo poderana i pokrpljena da obučeš i ovo i ono, dolje je to. Kaže Stanko Bošnjak, pozdrav za sve, radim pa vas ne čujem. Pozdrav Stanko, hvala što ste javio. Nažalost, dolje kod nas je to amanska mrtve glave, da ti pošalješ dijete u školu sa nečim što je ušiveno, što je zakrpljeno, što je šikaniranje. Ali ono mentalitet je takav da se mora voziti dobro auto, da ljudi vidi. Stanko, svaka čast. To je pogrešan mentalitet, Marija. Odmah da ti kažem da je to pogrešan mentalitet. Vjerujem, Švabe. Svaki Švabo umre, do duše, on živi, cijeli život živi kod siromaha, da bi umro ko bogata. Mislim, da bi svoj metak ostavio nekome. Svi oni ostave što staje punu jastučnicu para, jel? Ali su oni tako, da mi se to sviđa kod njih. Oni su naučili jednostavno da skromno žive, vole skromno da žive, ekonomični su, šta je to I uvijek ćeš ti, mi obično idemo u onaj glavni shopping. Ti kad vidiš to, recimo ja kad vidim, kamera puna nas kuća, što se kaže, treće isto tu, neka dođe, mada ne živi sa nama. Uglavnom, ona traka je puna. Znači, puna su kolica i puna ona traka. A one Švabe se samo ibrete, samo kolutaju očima, preko oka, gledaju, žmigaju. Neće oni da komentaršu, ako vidiš na njima, da kontakt, kakve su ovo budale, kako se ovo až daješ, šta ovi jedu, razumiješ? Ono nešto malo skromno, bročnica, ovo, i to je to. Hoće li sin treći biti gost? Ne razumijem, Viral. Kako misliš, sin treći, hoće li biti gost? Ne, on je punoljetan, njemu je već 25 godina, mislim, ne radi tu blizu, radi jedno 35 km mu je udaljen posao od nas, 35-40 km ima, pa mu se ne isplati sad da putuje tamo vamo, ima gore smještaj i tako gore živi, radi, a dođe i navrati kod nas. Dođe, šta ja znam, odnosno odemo mi s autom, uzmemo ga, dovučemo ga i tako, vratimo ga, eto. Uglavnom dođe, bude tu, obiđe nas. Ali mu se najviše brat obraduje, Muhammed mu se obraduje, to je nešto, ja nisam vjerovao tolika ljubav da može postojati. Jer su eto bili su odvojeni jedno 5 godina, 4,5 godine su bili odvojeni, nisu se vidjeli nikako. Muhammed kad je tek došao, ustanovljen autizam u ranom razvoju i onda nismo mogli putovati ni autobusom ni avionom. Doslovno su oni došli avionom, međutim, to je takav stres bio, takav je on problem napravio avionu,
Kaže žena pilot da je mogu on bi parkirao negdje u sred zraka da nas istira. Takav je on haos napravio u avionu. I tako da nismo smjeli da se odluči. Ha? Ne mene, nije u mene tu PayPal logovan, to je sam nako instalirano da tragove zametne, da gubiš vrijeme. Učimo dok ne kupimo auto, da idemo dolje. Tako da faktički, haman 5 godina nismo išli dolje. I onda kad se stekli uslovi, nisam htio da uzmam nekakve polovne krntije, nešto tamo vamo uzmeš. Ko što je većina, nažalost, naših ljudi radi, uzme nešto od 10-15 hiljada i samo što krene na pol puta mu se pokvari. I on se dolje pokvari, ili šta ja znam. Zašto? Pa Švabo uzme voza auto, voza, čim dođe vrijeme da se počne kvarti, on ga prodaje. I ovaj naš ga kupi, kaže prva ruka. Ti si kupio auto tamam koje se počelo kvarti, u tom je problem. Tako da nisam smio da se usudim, kako kažem, nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari, mada ni ta auta nisu jeftina. 10 godina starosti nisu ni ona baš jeftina. Ali eto, Allah dao nekako da sam da je izletila ta nekako. Pa drag, ja dok se Haman ti čitao vrijeme tema jebote. Onda smo se fino potrpali u auto i to auto danas preuzeli. Kako vidim po čatu. Malo i mene Bosne, ali... Ide mile... Aha, viral, like, 3 lajka, 19 gleda. Pa navikao sam ja, ima ti hejtera, ima... Ajmo! Uvijek, ali to tačiš. Navikao sam ja da nema puno lajkova i šta ja, da nema nikako donacija, ja sam napravo navikao. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. A ja uporno ponavljam, Juki Lučić, da nemam uopšte živaca. I onda lako je. Palat na 5 CHF. I on se tamo susreće sa svačim, sa hejtom, sa mržnjom, s ovim, sa... Još neko sa hejtom se. Ja to sve razumijem, mislim. He understands. Ali eto, Pavle, odradi svoj dio. Odradi svoj dio ko da je u filmu došao. Neke tačke, jel? Hoće, sad će. Da se odmotava, da se odvija, jel? Hoće, unrolling. Unrolling stones. Kad sam negdje Pavla, live. Odmotavajući kamenovi. Bio kod nje. Prisutan. He was attending. Naviđe oko 10 nešto kad Mohamed zaspao. Uvesti neke humanitarne akcije za to neko udruženje. Ja, human čovjek, presto čovjek. Neko to udruženje koje radi sa djecom sa posebnim potrebama. Pa su im potrebna im je pomoć, naravno, za terapije, za ovo, za ono. Pa je ona nešto, ta gospođa koja vodi dolje to udruženje, nju je kontaktirala pa je zamolila ako može kako da podijeli apel, da se na neki način proba pomoći tako, pa eto. Pa smo malo sinoć oko toga, eto. I tako, uglavnom. Juče je bio živ, aktivan dan. Ujutro sam prvo live-o, 4 sata. Poslije Mohamed došao iz škole, išao, družio se sa njim. Poslije navečer produkcija preuzela Mohameda, ja opet palio live, bio steno i tako. Uglavnom. Ajmo, kreni. Ajde, komentarišite, pišite nešto, malo ste mi stali. Stali ste mi za glavu, niste valjda zauzeti, zaposleni. Uglavnom, mi, narod po dijaspori, velika je ta ljubav koju mi osjećamo prema domovini, prema Heimatlandu. Kako kaže već Vlado ovdje, Heimatland, domovina. Kaže, domovina se u srcu nosi, jel? Nosi. Tako je nam govorio onaj pjesnik. Ali eto, život se mora živjeti. Da li ti bio ovdje, da li bio ondje? Živjeti moraš, jest moraš, spavat moraš, doktor moraš ići, na posao moraš ići. Tako. To su ti neki standardi, jel? Morala. Za kojima se čovjek povodi, jel? Evo da 4 lajka, viral. 4 lajka imaju. Ja sinoć sam malo pogledao Univerzalnog majstora, ali nisam mogao dugo. Otvorio je i 4. kanal. Univerzalni majstor 4. Otvorit će i 5. Mada to otvaranje više kanala, više šteti nego što koristi YouTuber. Streamer, content kreator. Kreator, čovjek, sve ono što se kod mene ništa.
to više šteti nego koristi, znači, jer ti prvo razbijaš algoritam da ne radi nikako za tebe, već da radi protiv tebe, onda konkurencija sam sebi trči tamo, trči vamo, tako da, po meni, ako već vidiš da ne ide, gasi jedan kanal, otvara ponovno drugi, gradi ga i da ne pobjedno radiš. A to paralelno simultano guranje više kanala, teško da može da uradi nekim plodom. Šta ja znam, ja sam eto na jedno vrijeme imao dva kanala, Yeah, two channels. Simultaneously. Ali vjerujte mi, zahtjeva puno napora i rada i svašta nešto i odricanja. Tako da sam na kraju od ovog jednog kontenta odustao, predao taj kanal produkciji, sad ona taj kanal objavljuje na njemu i tako, a ja ima li koga? A ima, evo, neće da pišu, brim. Poranio, a večer umrak ide isto još jedan garant. Evo ruke. Neće jednostavno da pišu, ne znam šta je. Neće da se javljaju ljudi, neće da komentaršu, neće. Hajde da počnete kao, dajte oko nečega da se... Evo, sad ćemo se. Nema inspiracije, pa izgleda da nemaju. Hej, evo. Da nemaju. A daj započnite kao. A daj započnite. Ej, evo. Šta ima u herojskoj trampolini. Šalimo se malo, naravno. Malo joking, malo. Šta je, aha. Kabel neki ispao. Some cable has... Kako no još kažu za Ameriku? Zemlja snova, kako? Nemoj o njemu tako, ama nije to je moj drug, ba kako nemoj, pa to je moj jaran, zemlja ne bijamo. Volim se ja se rano malo zazat, ali ne volim ga puno prejehat, malo. Američki san, upravo tako, američki san, a boga mi čuo sam gore da bi mogu... American Dream! Moraš da radiš najmanje 2, a poželjno i 3 posla. Tako kažem, sad ne znam koliko je tačno to mogu da potvrde ili da negiraju ovi koji nam se odozgo javljaju. Mislim, hvala Allahu, meni Allah Đelešanu dao tako da ja nisam nikad bio nešto ljubomoran, zavidan nikome. Bož sačuvaj. Ali eto, ima raje, nažalost. Ima neka... Nemam pojma. Evo. Ima tamo naš kraj, ne znam kako se zove. Mislim da je neđe gore oko St. Louis ovako nešto, mislim da ima dosta, najviše naših gore, ja mislim da ima oko St. Louis. Nisam 100% siguran, ali čini mi se. Imao sam ja gore neke familiju, neko vas je to pogubilo u Južnoj Karolini. South Carolina. Zato treba svoju djecu savjetovati, učite školu, znanje, čuva zdravlje. Pa znaš kako kaže Alma, ja starinski kažem, kaže Marija, ima jedna izreka za vrijeme socijalizma, ako nisi radio, bio si siromašan, danas moraš raditi po konj da bi bio siromašan. Pa nažalost. Kaže, kada je došli Bosanci, sve kuće na 2 sprata, pa jest uvali se u kredit i onda mu i djeca moraju otplaćivati. Joj, pusti, pogledaj. Šta sam htio reći, pobježeni misao, malo prije sam. Aj, sustigni. Da li nije oko našeg kraja? Evo, nisam. Dok mi ne upadne. Budite tu na vezi, odo začas da uzmem nešto, još da pokušam, vrčak, pa ovo još da uzmem, pihem. Izbija, a zginuk nekakav. Ajmo! Mislim, hvala Allahu, nisam nikad bio od onih da... Nije nikad bio, šta on zna. Molim Allaha da i ostane tako. Da i ostane tako, molim Allaha Đelešanu, milosnog samilosnog. Šta ti ja znam to? Užas je ovo što se ovdje dešava. Pa jest, vjerujem da je užas. Da Allah dragi pamet podari. Ako odlučiš, recimo da budeš na ovoj platformi, da nešto radiš, da se, kako da kažem, neki ima... Kaže Marija, ima jako kvalitetni youtubera, ali ima i ološa i smeća. Pa jeste, to šta je smeća? I ološa i smeće, jednostavno kvar je tu u sredinu. Jeste, kvariš. Puno cinkaroša, ma dobro sad cinkaroša. A da, nemoj se vrijeđa, ne da onda se vrijeđa. Ja neću sad ovdje reći što ne bi svugdje rekao, razumiješ? Ja, neće on, a inače opojava, samo nije on sad... Sad uzeo vas, petero i... Ja. Pričam javno, transparentno. Javno, to nije sve će dati za preglede. Pa upravo tako, Marija. Upravo tako, Marija. Za preglede i oca i majke. Marija Alma kaže, YouTube sve. Ti reality show poput Farme, gdje mnogi turaju nos u privatne živote, no zna da na taj način hrani svoj port. Pa jasno, ne znam kako se ljudi ne boje, bolan, da će mu zalogaj djetetu stati u grlu koji na taj način zaradi.
gaziti i smijavati sve, pa jeste, evo ja jučer sam, u jučerašnjem live-u baš dolazi mi taj jedan hejter što me hejta stalno. Ja pokušavam čovjeku da što si ja dok se hejter? On jednostavno ne akceptira, ne prihvata, on ima samo to neko svoje viđenje. Što ne prihvatiš? I umjesto da poslije toga, fino smo se razišli, nismo se svađali, mislim, obzirom na, smatram da sam ispao ono maksimalno korektan. Kako da nisi? Kako da nisi? Meni, što je najgore prema članovima moje porodice, ono, sve to on pravda nečim, šta ja znam. Kakav bezobraznik. Laže i psuje i vrijeđa. Bože, sačuvaj. Ja ga kao čovjek prihvatim, a dok se fuj. Donirao 5 eura. Fuj, a dok se... Hvalio live, ja očeo vratiti nazad odmah. Stidi se. Srami. Na lijevo krug. Srami. I pokušam čovjeku da objasnim neke stvari, međutim on to jednostavno ne akceptira i to je to. Fuj. Ja sam smatrao u najmanju ruku, rekao da će otići sklonu to što sam mu rekao. Nemoj to raditi, on nije u redu, ma kakvi, on još gori. Zašto nisi sklonio to? Nemaš ti s takvima šta pričat. Kaže Marija, kad se počne dirati u familiju, to je grozota. Pa jesu, ali nažalost to je tako. Pa šta će se desilo nam se? Slušala sam on iznio onu priču za 15.000 i on sada to hoće da izgledi i okrene u svoju korist. Pa je li on normalan, zna li on da je u EU? Pa izgleda da ne zna, razumiješ? Ja sam nažalost prinuđen da pokrenem tužbu za klevetu. Dajte, opet, pa koliko je ovo po redu tužba? Da se pameti, međutim čovjek neće jednostavno da se pameti i šta će jasno. Moramo sve zaštite svoje časti. Nešto mora, pa nemaš ti čast, Bolan, kako ti tebi čast? Razmišljam o tome da potražim i policijsku zaštitu, jel? Aj, evo te, pa šta će ti kad te niko ne napada? Čovječe, Bože. Čuj, policijsku zaštitu, a ti tako jeben da ne smijemo stati predata. Svijet sa srednjom stručnom spremom. Čevo te... Moguće da je to neki poseban univerzitet, jel, što prima te nadarene. More biti nadareni likovi, more biti to. Nažalost, to je tako. Na svu sreću, ovo je ovako. Srednja stručna sprema. Nažalost, to je tako. Na svu sreću, to je tako. U toj Božjoj bašti što kažu. Međutim, kažem, problem je što ljudi ne znaju normalno da komuniciraju. Da li ne znaju, da li ne žele, da li u tom nekom nedostatku argumentacije, u nedostatku elokventnosti, znanja, rječitosti, nenačitanosti ili šta ja znam. Kaže Marija, psihijatrija ne radi svoj posao u Austriji. Alma, ja se potpuno slažem sa tobom da to ne smiješ oprostiti. Jer to ne, nema kakvo opraštanje. Išao sam, stvarno sam bio maksimalno korektan i prema njemu i prema onog listi teroriste. Znači, ostavio sam i par mjeseci. Sram te bilo, Bolan, pa nemoj ti mene naziva dalje teroristom kad si ti terorista počinio teroristički akt. Pa nemoj ti mene dalje vika da sam ja terorista. Pa gdje ćeš tako, hoćeš da mi zdravlje narušiš. Trebam bez živaca ovdje ostat što me zoveš teroristom, a ja nisam terorista, nego si samo ti. Pa gdje će ti duša, čovječe, tako da me vrijeđaš? Ešhedu la ilaha illallah ve ešhedu. Koliko vidim, oni jednostavno su ubijeđeni u to što tvrde i bojim se da će ih to, njihovo ubjeđenje, da će ih dobro koštati na kraju. Neće nas uopšte košta. Ko što inače ovdje u Njemačkoj, znači, ako čovjeka želiš da natjeraš suru najbolji udar, ga dobro po džepu i to je to. Pa što nas ne udariš onda? Pa kad budu morali nekoliko godina raditi džaba, zamenik za moje advokate, kontat će onda. Pa nije ni to džaba rad. Kontat će, lupit će se u glavu, jel? Mislim, nevjerovatno koliko ljudi mogu biti, da li su toliko se osilili, da li su toliko oni ubijeđeni, da li, nemam pojma. Nešto je. Šta je, ne mogu da proniknem u taj mozak. Nešto je, ne mogu ni ja, ne znam. Da mu nudiš toliko prilika, da mu kažeš, halo, stani, Bolan. Stani, čovječe, šta ti je? Ništa, nula. Ajde, dobro. Ajde. Na kraju, kad se desi to što se desi, skontate da sam kriv, da ti niko nije kriv. Ja, kad se desi ono što sam poslao 15.000 eura te rokne. Ne mogu oni podnijeti tvoj sabor, jer sada oni pokušavaju da to okrenu, da kažu ti ispočeo cyber terorizam, a nigdje. A kakav cyber terorizam, to su gluposti. Pa nisu to glupost, nego ti je obavio. Šta znači cyber terorizam i šta je cyber terorizam? Otkucaj ti šta znači cyber terorizam, pa vidi. Negdje veze. Oni ima veze, ima veze, jo. Ne možeš ti svoj. Možeš ti svoj, možeš. Čuj, cyber terorizam, cyber. S tvrdnjom da sam ja dao 15.000 eura. Pa što si dao? Što si dao 15.000? Šta to znači? Pa to znači da si dao 15.000 eura. Naručiti nečije ubistvo. I zašto si naručio ti nečije? Ubico. Ubico. Nisu to male stvari. Ubico. Sad, on je to ovom drugom proslijedio. Ubico. Samire ubico. Samir Drakovac ubica. Ubica i terorista.
Ubico, ti si već radio te stvari, Ubico, da hoćeš čovjeka ubiti. I onda čovjek teži da ponovi to za što je presuđen i osuđen. Ubico, šta s poslu pare da me ubiju, ha? Jel? Bil me volio ubiti. Ubico? Uvrijedio misleći da ovaj to neće objaviti. Ubico? Znači, da će ga samo naložiti da ovaj još više ne napada. Ubico! Jes, baš i to spisak ima. A ja ba, niđe veze, razumiješ? A jok, ba, to su oni samo izvadili neka imena iz onog mog videa spisak hejtera. Ma ja. Ubico jedna! I onda se izmišljaju neke babe senilne po Njemačkoj. Podarana ubico! Kako su im one poslali zvanične dokumente i šta te ja znam. Hvala Allah Đelešanu, pa dao je razum da čovjek zna, da razmišlja, da zna. Prvo da ima sabora dovoljno. Pa što tebe nije dao onda? Druga stvar, da zna da porijeda stvar sve na svoje mjesto da postavi. Viral, zato sad spominje onog Čaleta samo da bi zakuhavu. Zna se od koga je priča počela. Zna se, brate, nema šta tu. Zna se od koga je priča počela. To je sve jasno. I na kraju istražni postupak će i dovesti do toga odakle je krenulo, znači. Jer to kad krene, onda oni jedni druge izdaju, evo Čale, najbolji primjer. Koliko su oni spremni jedni drugima nož u leđa da zabiju samo da bi sebe spasio, mislim. To je jasno kod dan, to se vidi. Kod takve vrste ljudi, jel? Takva su moralna načela. Ja! Meni lično to ne smijeta, njihovi... Ja to i ne obraćam pažnju na to. Kaže, Viral Z, sve je jasno kao noć i dan. Pa dobro, Viral Z, stoji ono, međutim, kada ti mjesecima ponavljaš neke floskule, onda ljudi počnu vremenom da vjeruju u to. Ali nije floskule. Trebalo je stvarno istrpjeti ovo, izgurati, izdržati. Joj, trebalo je. Kaže, Marija, najbolji lijek je za nadobudne i one koji misle da im nitko ništa ne može, je samo udari po džepu. Ma ja, nema boljeg lijeka od toga. Pa što nas ne udari? Samo po džepu udari. Ma ja, i bit će ko bubica. Pa da nas udari da bude. Okolo počeo plakati, eto hoće da mi ugasi kanal, da mi uzme hljeb iz ruku, ja tu djecu hranim. Pa nisam počeo plakat. Da je on u štresu. Nisam počeo plakat, nego obavještavat ljude. A pametnije bi mu bilo, znači da izađe javno, da sam sebe demantuje, da kaže ja se stvarno izvinjavam, to je poročaj. Ne mogu reći kad nisam pogriješio, kad sam sve istinu rekao i kako jest. Kako ću se demantovati, jes normalan ti? Kako ću početi lagat, pa nisam ja ko ti da lažem. Tamo vamo nije bitno. Da to sve pobriše, skloni i završi. Prvo razgovor, moraš doći razgovarati, YouTube tam napisao da ja određujem hoće li to se pobrisati ili neće. On je ustrajavao i dalje ustrajava. Sad... I dalje ustrajavam u istini, naravno da ću ustrajavati u istini. A već, voda došla do grla, ma ja, došla voda do poda. Ma nikakva voda ni dokle nije došla, ja prokopavao 8 puta ovdan, sve nove cijevi metnute. Kod nas se kaže, Marija, došla voda do poda. Kaže, njemu je neko bio ugasio prošle godine kanal. Balan vlastitu sam septičku u sebi prokopao, šta ti je čoveče? Jedva ga je vratio. Boga mi ovaj put kad mu bude... Pa i kad serem u svoje, serem kroz svoje rupe, serem kroz svoje cijevi moja govna i alo bre, matori bre. Ugašen, vjeruj mi da ga neće više moći vratiti, ali izgleda da nije pouku izvuku isto. Alo bola, nema gašenja kanala, rekli ti ljudi da ne mereš gasit ti kanale i to što si reporto da neće biti pobrisano, džaba se dalje crveniš. Nije izgleda pouku izvuku istoga, nije to bilo prošle, ja mislim preprošle godine. Ja mislim da nije pouku izvukao taj Čuko, Arman Fejzić, majku mu jebem, nije izvukao pouku iz godinu danja sovanja matere i nemogućnosti njega da tuži za to. Ja mislim da nije pouku izvukao, ako nije nek opet tuži da opet ne bude ništa. Ne znam, koliko puta treba ne biti ništa da bi pouku izvukao, majmun. Jednostavno ljudi ne izvlače pouku iz tih svojih grešaka. Eto, ako ne izvlače, da ti opet tuži, pa opet neće biti ništa, pa jebi ga, pa opet tuži onda ako ne izvučeš. Valjda nekad izvučeš. Nije dobro rečeno, kaže, pametan uči na tuđim greškama, budala na svojim. Tako. Najveći problem je što oni hoće meni jednostavno da zabrane, da ja uopšte pričam. Najveći problem je što mi tebe hoćemo da zabranimo da ti reportaš kanale i lažeš kako nije i to da gasiš koga hoćeš. A ti pričaj što hoćeš ovako kad te slušaju troje. I od to troje jedan ja. Aha. Vjerovatno nisam navikao da je 2025. To je dakle najveći problem što oni žele da nametnu neke svoje standarde. Znači, da oni budu
glavni koji se za sve pitaju, znači da ti ne smiješ mimo... Ne meremo mi biti glavni kad imaju pravila YouTube-a kako se ponaša. Ne meremo onda mi biti glavni, ima neko ko je glavni koja je ta pravila odredio. Nikako ne meremo mi biti glavni. Da, niti da koga braniš, niti da koga napadaš. Nemoj ne čovjek, on je dobar plemeniti paš, dragi, a dok se pa od jutra samog ludilo kreće, od jutra samoga. Da se određuješ, bez njihovog mišljenja. Ni prema čemu, ni prema kome. To je ono što oni potenciraju cijelo vrijeme. Koliko je tebi ovo? 4-5 dana hefta? 3 mjeseca je men svaki dan ovako. To se krije ispod žita. 100 dana u stvari. Bukvalno totalna cenzura. Slobode govora. Pa ne može tako, sine, pa ne može tako. Nije ti ovo čačanjina pa da ti određuješ. Pa nemojte moje riječi, pa nemojte moje riječi, pa ja to Bakiru govorio da mu ovo nije čačovina da ne mere ovdanka. Nemojte se stavljati u moje riječi, ja moje riječi imam pravo govoriti, nemate vi moje riječi pravo govoriti. Nisam još umro da imate pravo moje riječi. Priča o tim nekakvim nepisanim pravilima ovome. Pa ako imaš problem kakav sa pravilima, imaš, brate, YouTube, obratiš se i kažeš, smeta mi to i to promijenite. I što ti to ne uradiš umjesto da konstantno gasiš ovako po trenutnim pravilima? Tako funkcioniše u normalnom svijetu. Međutim, nažalost, kod nekih ljudi ne funkcioniše. A ja, znači, bilo koja izjava za Hamdu i Izudinu, za Mary M i Kećinu, odmah ti ljudi su napadnuti. Oni su još mala maca, ako slučajno mene, kojim slučajem pođeš da braniš, tek si onda nadrljala Marija. Zato što gdje ćeš terorizam braniti? Zamisli budalu koja teroristu brani. Halo? Napravili sebi ljudi svoj grad na YouTube, imaju svoj porad, tužilaštvo, zakone, policiju, sudove i ako ne mlatiš glavom ti si uljes. Ništa od tog nema, a to bi sve vi Haman volili da ima. Upravo tako. Jer oni nameću svoje izvrnute moralne vrijednosti. Upravo tako. Meni heftaj dođe mi sam sebe da banujem sa YouTube-a. Najveći problem, oni koji... Tako mi čabi, a dok se. Bolje, zamisli sad koliko on lud. Da ih ima još 5 oko njega da sjedi. Da je to 5 puta debelog čovjeka, 50 eura doma, ne čujem ništa. Bolje ovo! Domi na 50 eura, debelog čovjeka. Hvala ti onaj doma na 50 eura za debelog okrugu. Hebim čovjek. Bolje ovo. Nek posao iđe gdje ima posao, bolje ovo. Da ih 5 još ima. Koji govore protiv toga. Koji se dižu svoj glas protiv toga, oni su njima najveći problem. Najveći problem su im takvi ljudi, to jest kao ja i... Zato oni pokušavaju na sve moguće načine mene da diskreditiraju. Ja znam šta je njima cilj. Ali, ne možemo mi tebe diskreditirati kad ti nemaš uopšte kredibilitet, a to mora se raditi samo onom koji ima to. Ne slomim. Ti si slomljen, davno slomljen. Pa ti si mekanora, nećemo. Ja sam to mogu poručiti. Nećemo slomiti. Dovoljno šanse da se poprave, da ovo, međutim... Pa ti nisi u poziciji da daješ šanse. Pa zaista nisi u poziciji. Ali laganini, bez srkleta, bez sve, samo saburli polako. Tiha voda bregove valja, kako kažu. Ma de ja o to. Pa ćemo vidjeti šta i kako. Počeo momak izreke čitat. Pa ćemo vidjeti, jel? Ma ja, Mislim, meni je žao stvarno što se to dešava. Kaže Alma, ja neću da budem ničija ovca, ovdje sam da naučim nešto od svakoga. Nemoj biti SDA ovca, Alma. Normalna stvar, Alma. Normal thing. Marija kaže, najveća im je bolka kad ih se ignorira. Pa jeste, ja sam to primijetio sam ja. Maja. Da je njima najveći problem ignorancija. Jest. Ignorisanje, da im nema ništa gore, jel? Ja sam to primijetio i zato ja to trudim se koliko mogu da izignorisam. On je to primijetio. Ali ne možeš ti bukvalno sve ignorisati, ne mogu se ja sad okrenuti i tamo i o nekom cvijeću. Ipak mi odgovaram. Pa jeste, vidim ja, igram se ja s njima pomalo nekad. On nas manipuliše nas, upravlja sa nama. Ja fetiš. Kod oni imaju ničem drugom da fetiš, meni je fetiš, ne smijem ti ni rijet. Lizanje tabana. Da sam ja sam, u tome u redu, nije nikakav problem. Maja. Ići njihovim stopama je najgore, ma daleko od toga. Nego što oni na silu tu uvlače i uključuju moju porodcu, ja ne mogu. Ne znam ja kako se osjeća moja supruga kad je psuje da bilo ovako onako. Ajoj, kako se moja osjeća isto. Da nije lako, da joj je teško. Pa možda i moju nije lako. Voljeno čast svoje supruge. A moram i ja, šta ću? Ma ako hoćeš, kaže Viral Zema, ako hoćeš kanal bježi odovi što se sveđa. Pa jeste, bilo ko.
Alma, čovjek se fali sa najjačim advokatom, piše ko fol dobiju e-mail zamidžu, a njegov advokat u minuti može saznati je li UM pedofil. Ma ja, bolan, to sve. Ma ja, nije UM pedofil, ljudi, moji šta vam. Jest UM pedofil, ljudi, to nisu laži konstrukcije. Ovo sve radi. To jest pedofil. Doboju. Šta doboju, Alma, ne razumijem. Tu doboju, je li ili? Vidite jednu stvar. Svaka čast na svemu što se strpio, jer zato moraš imati dobar želudac. Pa imam ja, hvala Bogu, kao što rekao, ja sam cijeli rat proveo u specijalnim jedinicama. Ma jesi kurac. Ma jesi malo sutra. Tako da imam jak sabor, a poslije toga sam još 10 Ma malo sutra si ti. Humanitarni deminir. Humanitarian demining. Velikim pritiskom. Ma jesi klinac proveo ti. To ako tad ne naučiš, jednostavno pukneš. Ma jes, pa pukao si ti, davno si ti pukao. Aha, Alma, pa ona je pisao e-mail na Dobojski sud, a vamo ima advokata. Ma ja. Te neke njihove... Te neke malverzacije tu, dajte, molim vas. Nema neki osnovnog znanja i šta ja znam. Ma. Sam se jadan otkrije. Ma ja, bolan. Ma ja. Nego eto, mislim, treba ljude pustiti nekad da se oni malo... Da se iskažu i onda samo stani dolje i to je to. Ma ja. A oni su i najsretniji kad si ti tu sa njima u tom njihovom blatu i valjaš se. Pa što si onda sa nama? Pa što si ti onda sa nama u tom blatu? Kaže, Marija, sam se jedan otkrije. Joj Bože, hvala ti na ovom blatu što se valjam. Pokazuje koliko su ljudi sposobni. Joj, je slijepo ovo blato, Bože. Kaže, Marija, zaboravi da se hvalio da ima vama advokat. On je čak neke ljude uspio bijeti da on ima kao besplatnog advokata. Dajte, molim vas. Koji to advokat besplatno? Volio bi upoznati takvog. Dajte, molim. Ljudi ulažu u sebe, školuju se po 10-15 godina i da on džaba radi. Jaba, ma. Nigdje veze, apsolutno, nigdje veze. Ali eto, ako si naučio. Daleko si, neko te drugi ima, daleko si. Ja znam koliko mene koštaju moji advokati. Ganjam ovo, šta ganjam, ali neka košta, halal bilo što se mene tiče, ja ne želim. Kaže, on je takva ličnost da ima besplatno, pa jeste, tako tvrdi. Tako tvrdi da ima besplatnog advokata. A sjećate se Karića i kad ga je Memo tužio da je odmah pokrenuo bio akciju da skuplja pare za advokata. Da se sjećaju oni koji su uprati. Nije to pare za advokat, nije bolan, to je da se advokat počasti i narod mu skupio 1000 eura. A on je svejedno htio džaba da to odbrani. Ali eto ima budala koji takvima vjeruju, mislim. Ima. Ima i toga. Nažalost. Jevi ga šta? Nažalost. Šta ja mogu? Reci mi, šta ja mogu kad sam u takvoj poziciji da moja publika hoće advokata da počasti? Pa što pa ne mogu im ja ne dat, čovječe? Poljem se širi. Ne znam čemu sve ovo vodi, stvarno. Vodi. Gašenjem mog kanala. Kad se on hvali, ja sam ovo, ja sam ono, ne može mi ništa, ne znam, bil se smijala ili plakala. Ne može na me niko ništa. Ja vjerujem da je Mines pomogao da ostane u Austriji i vjerujem da je radio za neku nevladnu organizaciju pa je tamo gdje jeste. Pa nemam pojma, vjeruj mi, jer dobiti azil nije lako. Pa dobro, znam ja da nije lako, ali mislim da je sve to što je radio po Bosni, da je to... Opet isti džemper. Da izađe iz Bosne, da ga je neko dobro posavjetovo. Ja, da ga ne bi SDA ubila. Taj advokat pomogao, nije, nemam pojma. Da ne bi SDA ga ubila. I najvjerovatnije da je on u stvari tek negdje... Ermin, assalamu alaikum i pozdrav svima u čatu. Alaikum assalam, rahmetullahi. Čes Ermine jebote. Ovo je moje mišljenje, ja ništa ne tvrdim. On ništa ne tvrdi. Javi, piši, pričaj. Ja isto ništa ne tvrdim što tvrdim. To je samo moje mišljenje. Ovo je moje mišljenje, ali ništa ne tvrdim. Ime se sere, svoj azilanski status u stvari tek riješio onog momenta kad je krenuo da se javlja po socijalnim mrežama. Jer vjerovatno je bilo... Ali da pljuješ po svemu bošnjačkom, to ne mogu da vjerujem, ne moramo se mi... Nek mi se malo prokolobuha. Ma ja bolan. Haman se ne eno piroman u nervozi. Jesam nervozan? Moja je pretpostavka, komšija, svaka čast, neka si ga. Moja je pretpostavka da je on svoj status azilantski riješio tek negdje prošle godine. Jes. Dakle, čisto sumnjam da ima austrijsko državljanstvo, eto ako ima neko... Nemamo mi ništa, niko ništa niđe. To je njegovo, šta me briga, ne interesuje. Zato je vjerovatno bio ispriječen. Selam alejkum, pozdrav. Alejkum selam, relaks. Međutim... relaks, Turs, spokojno. Meni je bitno samo u onom domenu gdje se on dotiče domena.ba mene i moje porodice
i gdje nas ne ostavlja na miru. To je meni bitno, a ostalo mene ne zanima. Pa što ti nas ne ostavljaš na miru? Na jedan kulturan, ljudski način. Pa nije to kulturan ljudski, to je nekulturan neljudski. Osoba da im objasnim, da nije u redu to što radi. Pa nije u redu što ti radiš. Međutim, koliko vidim izgleda da pa i mi koliko vidimo, nema efekta. To dobročinstvo koje ja pokazujem prema njima izgleda da ono neke vode. Nije to dobročinstvo, to je zlo što ti koristim neke grubne metode. Pa haj probaj. Na pravni način. Haj oprobaj tu i to majmun, haj majmun. Ako pameti nema, džaba mu sve. Haj majmune. Znaš, ja sad ne mogu nikoga pametiti. Uzmi Snickers kube. Evo, relax ti je rekao moj komšo kube, šta da uzmeš? Ja ne mogu nikoga ni odgajati, ni vaspitavati. S druge strane treba biti istran jer uzalud se dijasporac od njih otpiše kada. Zafalo mi će ofa. Pozutila slika, ne, pojasni. S druge strane treba biti istrajan jer uzalud se dijasporac od njih otmice kad ga prvi lažu. Moraš malo pretumačiti ovu sliku. Malo moraš razgovjetnije. Možda nisi pri sebi umisa malo pa napiši opet. Tako da, šta ja znam. To je duga je to borba, razumijete tu. Jest. 100 dana već traje to tvoje. Aha, oni ne bi imali šta pričati da se sami ne... A vidiš koliko sam ja dobar prema njima, ja sam njima zahvalan na besplatnoj reklami. Zaista je, meni besplatno reklamiraju, ja možda 100, 200, 300 eura plaći, da se toliko reklamira. A ne mogli... Ja čujem da mene recimo prati 1000 ljudi. Ne bi mogli ali isto se tako nadam da će... Ne bi mogli tako svijetu za ti 300 eura objasniti šta si ti usput još sve, tako da nema na čemu, evo besplatna reklama i dalje. Što onda traži da pobrišem te besplatne reklame za tebe. Adox 5 eura, umirem od straha. Ma lažeš, pusti to. Umirem od straha, čuj, azil riješio prošle godine, a ja 11 godina u Austriji pokazao pasoš 20 puta, lik ludi dalje. On je lud 100 dana okruglo, luđak ludi, najluđi lik ikad. U glavama nekoga od tih 1000 ljudi da nešto se pokrene, da počnu svojim glavama da razmišljaju, tuđim glavama. I 100 dana nikako da se pokrene, jebote. Da svojim glavama razmišljaju. Ja. Se nada. Nada zadnja umire. To je već druga stvar. Neće. To je već drugi par cipela, što kaže. Nije, to je isti. Nadaj se. Pa eto, vidjet ćemo. Pa eto, vidjet ćemo. Original, poranuo se. Pa ja uvijek radim, samo što je možda live poranio, a što se mene tiče, ja uvijek radim. Ustajem na sabah i čim se staješ na sabah... I sjedi reportat klipove. Nekad kad radim prvu smjenu, boga mi prije sabah ustanem, pa ovdje nekad na poslu, tačkam sabah i klanjam. Ali eto, uglavnom, ko rano rani, kako kaže, čitav dan drima, jel, u 2 sreće grada. Maja. Gleda, jel? Uglavnom, to je, što je, tu je, što bi rekli. Vidjet ćemo u kojem će se stvari pravcu odvijat, kretat, vidjet ćemo. Nisu sve metode iskorištene, nisu svi resursi... Iskoristi, upotrijebi sve, iskoristi. Aj vid, aj. Iskreno se nadam da će se ti ljudi u jednom momentu dozvat pameti, povući ručnu. Ma dobro. Ma da! Ja samo govorim ono što sam spreman. Aha, istina protiv Alexa, to mislim da je kako se zove, ja ono što ovdje govorim, ja to smijem reći uvijek i pred svakim. Nema tu, sa nekom rezervom, ja sad ovdje nešto smijem. S jedne strane nešto se mi pljujemo se, mada ja u principu ne volim inače vrijeđanje, ne koristim. Nikad, baš sad kad je on? Nekad u afektu da čovjek izrekne. Nekad, ali haj tu možeš se njemu oprostiti, a ne ovako komi da nam se desi. Koliko su oni jadni ljudi. Pa jes, jadni što se njemu desi, afeka što mu se nije nikada, to ne, baš sad. Se kaže, maksimalno da se od toga maksimalno da on nije blizu toga, ali što ne znači da će samo on pustiti. Ma ja, nema. Govorim istinu onako kako jesi, što jesi. Bio prisutan imam radi. Enes vlog imali kakve reklame za teror, ali da je džaba. Imaš ti još neki drugi mogućnost s ovim mamlazom, osim ovim live-u? Razgovarali kako i šta. Budite tu, samo moram uzeti još nešto da popijem. Dobro. Prvo bi se su, tako slučajno neke stvari. Uživam
velike benefite kod njemačkih vlasti, što ti ljudi ne mogu da shvataju nikako. Ne mogu da Znači, shvataju. pokušavaju mene da diskretuju kod države koja dobro zna ko sam šta. Dobro, Smiješno, bukvalno smiješno. Ali eto, nek nastave dalje pa vidjet ćemo. Kad im se Bog mi obije u glavu, onda će drugačije biti. Kaže, ama on je ono smislio da se izvadi sa Amirom i sebe uvukao u sranje i sviju sa onom izjavom to nismo. A ja, pa dobro, sada njima ovdje to glavu, neće meni. Meni neće sigurno. Jer, izmišljati laže o jednom njemačkom državnom, takve laže izmišljati, boga mi, to je krupna stvar. Što si izmišljao? Samo što njemačke vlasti, one ne djeluju po inerciji. I na osnovu indicija. Njemačke vlasti su posebno što se tiče u tim istražnim postupcima, oni su stvarno temeljiti. Puste oni tebe, samo ti izvoli. Ali kad dođeš gdje treba, onda si došao. Onda vrdanja nema, izvlačenja nema. A koliko znam sporazum između Njemačke i Austrije o izručivanju i tako dalje postoji davno, tako da gospodin ako misli da neće biti za uši dovedeno muške tu se I budalosta jedna čalovina, čalovasta. I nekom psuje i advokatima i ovo. I čalovino jedna, čalovasta. Čalovino. Hej, čalovino. Ja samo to mogu reći. Čalovino. Kažem, kao što sam počeo pričati na početku live-a. Majmune. Ljudi se jednostavno najedu se i napiju se iste neke svoje, izmigolje iste neke svoje bijede, malo se najedu, nahrane se, napiju i odmah podivljaju. Jednostavno pobjesne podivljaju, ne mogu sami sebe da kontrolišu. Majmune. Znači, takvi ljudi nemaju apsolutno nikada samo kontrolu, nikada. Uvijek mora neko drugog. Majmune. Isto ko ni pavorski konji, oni kad pođe ne mereš, moraš mu staviti ovdje ono da mu fokusira pravac, da mu odredi kućom da se kreće, inače ako on nema ode, tamo ode, vamo ode. Ode. Tako i s pojedinim ljudima, znači... Bilmeze, Ne postoji drugi način. Čalovino. Kako da se... Čalovino podera. Alfej, što bi se rekao da se dovede... Konju uždaro, konju. Bivole. Pusti me da nađem srcu. Nego da ima kod vas. Kod vas kakve interesantnije stvari u životu događanja. Dešava se sa Ermine i Jesse, što te nema da kahu pijemo da se druži. Dem sad pošteno reci. Što mu ne dođeš? Što te nema? Što si ti druga svog tako zapostavljaš? Što te nema? Zašto druga svog zapostavljaš? Dem mi reci. Pošteno. Evo neće Ermin da mi se javi, mora pakirati. Ajde pricni like. Ujebote, nisam da znamo da si tu. Pokaži ovako na jedan like. Nisam mislio da lajkaš, nego ovako. Mamer Sakić, eselamu alaikum. Alaikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Jesi Mamere, brate, šta ima, kako si? Kakva je situacija kod tebe, šta se radi? Evo ti otisak moj print screen, aj sad. Dobar fokus. Dobar, sve je to. Sve je to tipi topi, što bi rekao Hamda naš. Hamda ga naš, kojeg više ne smiješ ni spomenuti, ako ga spomeneš, eno ga kaže brani Hamdiju. Kaže Ermin, nemoj zafrkavati, kad je bilo najteže, bio sam tu. Pa jes Bogam, jes. Da tebe ne bi ja onaj trosjed, ne bi mogao sam iznijeti. Kaže Mamer, evo bio jutro u gradu, imao neki obaveza pa završeno. Mašala, super, znači stigao si nešto i završiti. Samiri, vi kolika mi je nosina? Ako misliš na to Erminu, kad je bilo najteže. Samiri. Selam ali, pa gdje si jesu ljudeskarom? Šta ima? Kućo! Stambeni objektu! Objektu stambeni moj. Ko tebe? Gdje si kuci? Otišao sam ja davno. Ma on je davno puku otišao čovjek. Kod jednog Turčina i Ermina jednog Hercegu. Aha, čuo. Nije Ermin Isak. Moj jesu ja kako sam otišao, ja sam se i prekvalifikovo i završio školu i počeo raditi. Ausbildung, sve završio. Nečinski tehničar. Ma ja. Joj, da znaš šta radi sve čovjek. Tako. Ma ja, ti braća, dobro, zdravo, sve Jesse kuci. Mašala. Halal te vi pričajte, meni došao radni kolega. Pričat ću. Dobro, staćemo mi malo. Nismo se ni vidjeli otad. Aj, malo vi. Nisu za tola moga, ja sam malo prije dočekao, ja. Tako. Da li je kamera ugašena? Tu sam vala ispred kuće, nema 10 minuta hoda otići. Pere guzice, Zemo! Pere guzice! Pere guzice! Uživajte. Nije, pusti ti to. Dosta sam ja gutao vunu 5 godina. To je nešto najbolje što mogu napraviti. Maja. Pa dobro, jesi, brat guzica, nema ništa ljepše. Da sam ja uvijek govorio, znači ja znam svoj cilj. Maja, on ima target.
Ali ti isti ljudi koji su mi se smijali, ostali su. Gdje su sad? Gdje su sad? Koji su tu po 30 godina, ostali su tu. Peru oni kome guzice. Gledaj njega šta je guzica iza njega. Što radite tu? Završite, mi ćemo kasno. Kako bolan kasno? Ne ti reći nikad izlazi iz glave, ja to želim nakon nanoć 1000 puta. Kako kasno bolan jesam. Zato je kasno kaj. Kad meni nije bilo kasno u 54. Eso. Vala. I ne kajem se, vjerujem. Pazi, meni je kod rođe bilo super. Moram biti iskren, znači nisam imao šefa, ti znaš, niko mi mogu nije narijeti mimo njega, razumiješ? Nisam nekad kontrolisan šta, ni ovo, ni ono, radio sam šta sam stio kako sam stio. Gledao sam pošteno da odradim svoj dio i to je to. Međutim, ja sebe tu nisam vidio. Ja, brate, evo i sad, Edu često sretnim. Znaš Edu onoga, što je radio. Znaš onaj Edo, ne? Ne, onaj sam Nurdin. Onaj, ba, drugi onaj. Znaš ga onaj. Što je radio znaš onaj, ba, Berimin gore. Viđam ga, on je kod Emila radi već, kako je još otuda od nas, on je kod Emila. I vjerujem mi kad vidim čovjeka, joj viče zima, hladno, puše, nosam neku grijac, ono, iskontam kod čovječe subhanallah. Koliko je meni dobro, a njemu loše. Morao da prođe, da. I zato savjetujem svakom mlađem čovjeku, pogotovo kažem, ako imaš mogućnosti, uloži u sebe, vjeruj mi. Ja imam rođu, ali ja ne vidim sebe tu. Drugo nisam odgovoran. Ja dolazim u 7, to nisam odgovoran. Ja nisam htio nikad. Ja sam ovdje što ti kažeš, niti imam šefa, niti sam gdje, niti to mi more narijeti. More, ne mere. Maja. Nije radi koji vas. Nekako mi tu, jer nisam ja odgovoran osoba da ja dođem. Nema tu kada se to prije. To što si ti napravio, to nima ništa, to je samo moraš biti odgovoran. Produkcija, assalamu alaikum. Alaikum salam, Hanuma, kako je? Ermin, evo tu je produkcija, assalamu alaikum i pozdrav svima. Produkcija. Sie wissen nicht, wer oder was die Produktion ist. Vielleicht ist die Produktion sogar das Jugendamt. Aber die Produktion kennt das Gesetz über Interessenkonflikt. Pozdrav svima. Pozdrav Medo, šta ima? Doch, Sie scheinen es nicht zu wissen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbaren Tag. Dobro, produkcija, nemoj me na njemačkom, brate. Znaš da ja ne volim njemački, osim samo da ga pričam samo kad moram. Reci mi onaj... Bruda, evo sad. Stigo, a? Još nisi došao. Pa dobro, čekaj. Medo, brate, šta ima kod tebe? Samo su ti otišao iz učini i jedni ulaze u drugi strane. Ja te zovem, Ratko, vrati neće. Kontaž. Sad znači ovdje doći, dobro ne znam. On reče vidimo se kasnije. Još nisu 5 minuta. A ja mislim da reći to. Pa ništa puta nego ja sam to rekao, završiš tu. Reci mi, gdje su burazeri, šta oni radi? Od podruge još. Aha. Znaš gdje smo se ja i ti zadnji put vidjeli? Na Pozdam. Na Pozdam. Kada je to bilo, ovo ima 10 godina. Odatle sam ja i otišao. Ja radio na onoj vili, ti si špatlo na Pozdamu onda, par zidova oni ja i Farko nešto uradili, dobro se sjećam ti došao, što kaže ovdje ne klapti, a tamo neko se žalio nešto te ovo, te ono, i kaže evo što kod rođe ne klapti, sjećaš se toga. Poslije toga otišao sam na onu vilu i odatle sam ja od vile kad je Senčo razbio auto, odatle sam ja i otišao. To je bilo ima 6 godina. Ima 6 godina, tamam. A ja, imam 6 godina, jer ja 3 godine se školovo, evo 3 godine radim, znači... Pa ja, i ti si tad, jes. I ti si tad otišao. Ma ja, lepo ražili se. Ma ja sam se fino obavio. Moramo postaviti, imamo 4 autove perfektno. Ne znam, gdje je Sjećo bio? Pa Sjećo bio na vili sa mnom tamo. Nada Sjećo baš da voli ono guzicu u kraj. Oni meni, Ante, moram ubiti 4 autove da vidiš gdje šta. Ja ubiđem 4 autove, nigdje prozora ne. Ovo bilo hladno. Ja kažem brigu, ja da se uvijem nešto. Da se imam problema, kako? Čim se malo nahladim. Ma ja, ma. Gotovo je kad onaj. No dobro, mada on uvijek je, on je vazda što s toga tiče korektan i nudi opciju, možeš i tamo, možeš i vamo, možeš, znaš, ali šta će čovjek uvijek traži ono gdje mu je bolje. Ma ne, dobar je on ko je, brate. Evo, malo sam... Jebota, mutiranje te jebu. Jesi njeki. Što si taki? Ajde dok ti objasniš to da mi malo pogledamo. Tak me zošćenu što sam ga zvao juče. Što razmazuje pekme. Meni. Kaže, Ruža, meni fascinantno što Marija poziva javno gašenje kanala, a još više ismijavanje nečeg izgleda s nama zbilo. Zašto Ruža da nam sram bude?
Na čije to, zašto na čije smijavanje izgleda, misliš? Na čije smijavanje izgleda sam ja pozivao? Smio si se kad je Salko Jukla i smijavao izgled ljudi. Dokaz, hajde reci. Znači ti zbori sa tim. Imao sam 2 YouTube kanala, imam ovaj YouTube kanal, imam 13.000 pratilaca, već naplaćujem to. Novi subscriberu. Kako se zove, a ovaj drugi što sam isto imao, njega sam dao supruzi, pa ona sad radi neke humanitarne projekte stvari i plus snima ovako nešto i tako. Objavljuje, ne mereš sustić. 2 godine tamo vamo, puno obaveza, vjerujem nisam, 2 godine nisam ošao na koncertatur, a dolje sam isto član i plaćam to i sve, nisam otišao 2 godine dolje. I onda spontano mogu opterećenjem i kažem ljudi izvinite, našli nekoga drugog i to je to i taj kanal dam supruzi. A ja dalje nastavim kad stignem nešto da snimam, da postavim. Ma borba je, znaš kako je. Kaže Marija, Ruža, jel na mene misliš? Evo Ružo pitate Marija, jel misliš na nju? Vidi, treba ljudima pojašnjavati neke stvari. Hvala vam, mene Allah Đelešanu da uvijek da sam da znam progovoriti, znaš. A ima ljudi koji tu pokušavaju da zavode neke svoje sisteme. Dolje izbacim, zavuku se on neđe u materinu neku mišju rupu se zavuku, ne smije da izađe, nabije sunčane naočale i da on dozo kreira priču, da on priča kako sam ja terorista, kako ovo, kako ono, razumiješ. A jel, evo 2 majči i sine, da. Mogu još, što me briga, ja angažao, brate, tim advokata, odraćemo brate, kožu s leđa. A znaš šta znači da ti za jednog njemačkog državljanina tvrdiš da je on terorista, ba. I da misliš da ćeš to bez sankcija, da to možeš. Pa ljudi se varaju, misli kakvi. Ali zaradi narod, kakav je rokija. I da postaviš jednu jabuku, neko će reći, evo ga je Bog, znaš kako. Malo prije čitam, moja supruga postavila na kanalu, baš postavila tamo objavu. Kaže, poznati neki TikToker, milijone momak zarađuje, nikad nije progovorio, samo nešto, neke mimike, milijone zarađuje. I kaže, znate koliko ljudi ima koji kažu treba ga skloniti, treba ga ugasiti, to je bez razloga, to je ovo, iz neke te zavisti ljubomore. Tako da uvijek postoji, uglavnom iza svega toga se uvijek krije neki materijalni interes, Ali ovaj put se krije to što si ti obavio terorizam, pa ti ja zato rekao da si terorista, a nisam ti bez razloga ja to rekao. Pobude, dok ovdje pored toga još postoji mržnja prema meni. Što ja remetim na njihov koncept. Laži. Da to nije u redu, da nije normalno. Laži, ovdje je sve normalno. Laješ, pričaš, psuješ ljudi. Jest, normalno. Jest. Ja izađem i to tvrdim. Nije tačno, laže Eso! Laže Eso, o meni laže! Laže Eso! Laže Allah mi! Laže! I glumiš meni moralnu vertikalu. Sve laže, nisam ja ta vertikala! Nema nič! Ma nema, laže! Ma laže! Ja hudaj. Pa ti bi pozatao, ti bi! Pa ne pitao se ti bil ti pa zatvarom! Onaj, kako se zove? Ja, volam. Ma ja. Eto ti se pita, tude u kafiću bi ti pa zatvarom. Debeli tvoj. Znam, slušao sam. Slušao jednu stvar, čekaj malo. Ma slušaj pa ti! Čekaj pa ja sam bio bulji borac. Ma bio si Bulji sam borac bio. Ma nisi! Bulji borac bio. Ma nisi uopšte! Ma nisi bio! Znači, ma šta ti bio? Pa ja volam, čuo. Ma šta si? Znači, ja se družio s Rahmetom Ismetom Bajramovićem. Ma družio se ti, kura! Ja bio u Mašinskoj, s tim da je on bio stariji 2 godine, ali je kernuo, znaš. Nagodi tako da smo se nekako upoznali, družili se, on išao s nama. Ono gdje ti jebe, rad toga, evo. I sad ja trebam da ja glumim facu, znaš. Ono ti, ti. Kratko trajalo, možda neki godinu dana. Nekada bio tužila za sila, on bio faca balafa, znaš koji je bio. Ali namještimo, nisu fol da je fol sigovo, nekako, ma niđe veze. I zaglavi u zatvor i tu se naši putevi raziđu i poslije toga smo se mi viđali, nismo se više nikad družili, znaš. Ali mi to ne daje za pravo, brate, da ja sad, Ma da! Mislim, niđe veze, ali eto. Ali eto, ljudi sebi uzimaju za pravo, vjerujem. Jebute, koliko je sati? Aha, kaže Ruža, jel na mene misliš, Marija, gdje nestade Ruža? Jebute, Samke, ja bi mogao neke hamburgere danas praviti, vidi što je lijep dan, čoveče. Napisala nešto takvo, kaže Karim Balkan, Marija, čao. Kaže Marija Ružo, jesi ti jedan od podupiratelja onog profesora sa srednjom stručnom spremom? Marija, čao, Karim Balkan. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Dinaska je zove 6 eura, flat na 6 eura. Mogu bi neke hamburgere, lijep dan. M lijep dan, M se radi od kuće u američkoj firmi, M se čeka najveća plata ikad. Balkan. Univerzitetskog profesora, nemojte čovjeka degradirati, on sebe oslovljava kao univerzitetski profesor.
Aldin Širanović sebe oslovljava kao univerzitetski profesor. Ja nisam profesor, ja nisam profesor. Nema, nesta da Ruže, izvali komentari, pobježe. Ruže, nećemo te pojesti, nećemo te blokirati, dođi slobodno, iznesi svoj stav, svoje mišljenje. Evo, tu je 17 ljudi, te sluša. U stvari, pored tih 17, još tamo nekoliko stotina na ono live gdje prenosite, isto sluša, iznesi svoj stav, slobodno reci. Nije nikakav problem. Slušate tu i moj brat Jeso, evo ga doškuje. Evo Jeso te... Evo, slušaj, evo sad će... Evo Jeso se uključio. Ajmo sad s Jesom. Ajmo sad s Jesom. Znate ono pjesmu Ružo moja najmiliji cvijet. Karim Balkan, da. Moj brat... Vi vidite da je kod mene multinacionalna ekipa, tu ima Meda iz Beograda, ima Karim Balkan iz Srbije. Svega ima. Dolje iz Posušja, nema odakle nas nema, imamo Amer iz Ingolštata, pa nema od svakve nas ima. Pa hajte ljudi da se družimo, da razgovaramo o problemima, da rješavamo probleme u temelju. Hajmo u kal, hajmo u poziv. Dok se pojavi, prostrijemo ga na stolu, rješavamo. Ajmo u poziv da prosimo. Ajmo riješiti, ajmo. Svakome dozvoljavamo da bude tu prisutan. Ajmo, onda i ja mogu. Ko ne vrijeđa druge ljude i tako dalje. Ja ne mogu. Evo, ko hoće naći mu mi posla, evo, Jeso je jedan vrhunski majstor. Ja razmati pekme, jel pekme da dovedemo, jel pekme razmati, Gdje razmati teglu pekme, onako je, jel ovdje? Da si pekme, jevo te, sunce te jevo. Kako je to blokiralo? Pa gdje si čovječe, vazi, da ti samo broj telefona. Ne zi na mene šta ja pišem. Smalka Lačević. Šta napišeš? Gdje si pekme, jevo te sun. Jevo majku šta ima pekmena. Nemo prekida poziv, da te pitam što razvlačiš pekmez po seći, jebi u maj. O kako ne vidi... Da nemoj to, da se javi na telefon, da policiju ne zovemo. Treba ima 3 tačke. Da mi reći što razlivaš pekmez po kao. Treba ima prijavi, ima blokira i treba kliknuti odblokiraj. Nemoj pekmez po kauču sipa. Znači, nudimo rješenja za sve. Nek nam se ne žale oni dolje, nek ne plaću otima mi dijasporac. Moj kanal se zove Dijasporac, tako mene zovu. Danas liječimo 2 pacijenta odjednom. Nek ne plaće, hoće dijaspora da mu otme djeci hljeb iz usta. Neka dođe ovdje u Njemačku, mi ćemo ga zaposliti. Evo, ima da špatla, ima da šarafa, ima da pere guća, ima da skupi smeće sa salkom. Ima se šta raditi. Žalma, Emoj Sandre, neki bi sada onih 15.000 pod tepih da ikako mogu da ti to zaboraviš. Ne mogu ja to zaboraviti. To što su oni slagali, da sam ja dao 15.000 da se ubije čovjek u Bosni. A što si dao? Pa ja sam u Evropskoj uniji, to se mora dokazati. A pošto se ne mere dokazati, ide tužba za klevetu. Tako da će on 1 godinu, 2, 3 da radi za mene i za moje advokate. Da, idemo pripaja. Ja. Nema drugi. Aha, Ruža kaže, nikom ne pratim, zamijetila sam kod Salke i Marine komentare, poziv na gašenje. Ružo, šta imaš ti, Mariji, ovdje pričat o tome što ona radi kod Salke na kanalu? Salko Juklo, ovo nije kanal Salke Jukle, ovo je moj kanal. Odeš tamo na kanal Salke Jukle pa tamo pričaš tu priču, nemoj ovdje pričati. Ovdje si dobro došla, ali ne možeš da napadaš moje pratioce. A na gašenje kanala ja pozivam, ne poziva Marija, ja pozivam na gašenje kanala i to kanala onih ljudi koji su izašli u javnost sa pričom kako sam ja terorista, kako je moja supruga prostitutka, kako smo mi platili 15.000 da se ubije čovjek u Bosni, njegovi članovi i tako koji šire te laži. I ja sam zato da se ti kanali ugase, jer ti kanali šire veliko zlo po internetu i treba ih ugasiti. Ja to kažem evo javno i transparentno. Ja nju ne vidim. Joj, Marija, kaže, Alma, sve bi dao da se dijasporac ima vezu. Ne, džaba, dijasporac je čičica, 57 godina, nije malo, čičica sam ja. Ali još me pamćenje, dobro me služi pamćenje, boga mi. Čim sam ja mogao u ovih godinama škole završavati, znači dobro me, valjalo je one latinske izraze, sve pamtiti tamo vam. Ja sam se izborio s tim. Tako da, nema od amnezije ništa, boga mi, nema. Moramo se izboriti, moramo stati za riječi koje govorimo. Jesmo ljudi, majkama stvara, jesmo. A nemoj pekmez pokal razljeva. Tako, gdje nam reci kako ti kažeš. A nemoj pekmez. Danas postale muškarci žene, a žene muškarci. Nemoj pekmez. Kaže Marija Ruža, tamo da praća i uvijek će biti da gašenje kanala gdje se promiče možete laži.
Kaže Nermin kapetan, opet isti džemper. Ma nije bolan Nermine, nego mijenjam ja. Evo pita Jesu, bolan Jesu zna da sam ja, imam para ko blata. Jesu, jel tačno to? Sve raja familija, rođaci, sve milioneri, ljudi, ja imam para ko blata, šta vam, mogu ništa da ne radim da živim kod cara. Jel to tačno, Jesu? Kaže Alma, Marija, čovjek se fali. Doma, VIP članstvo od 50 marona, 2 puta. Ima, ali kako govorim, upravo tako, šta je definicija slobode govora? Granice slobode govora su ovdje, onog momenta kad ti počneš da ugrožavaš drugog, tu prestaje sloboda govora. Znači, to onda prelazi u jedan drugi oblik, da li to bio cyberterorizam, da li to bio interes zlostavljanja, da li... Pa daj Samire, nemoj! Nije bitno na kraju krajeva, znači tu sloboda govora prestaje kad ti pođeš drugog da ugrožavaš. A dragi Hamidža! Nemojte to zaboraviti, nego se neškolovani ljudi uhvatili. Pa daj Hamidža, jebem u pekmez! Meni je drago kad mi dođu ovako Hamidža! pametni školovani ljudi, da razmjenjuju svoja mišljenja. A jebem u pekmez! Glista pravi live. Marija, Alma, ja ne znam ko je dotični, da je on sam kako se hvali, koji ima oblast. Znaš, iz nekog privatnog života, no? Vidite šta je država dozvolila. Vidite šta država mene... Možda bila aktivista negdje sa njim, zajedno u nekoj... A evo! Vidite šta je država dozvolila. Vidite šta se dopušća! Jel vi vidite? 100 dana kaže iza nas. 100 dana nas! Ali sam pročitao dosta, aha, to. A jeste, ima pun internet vijesti. Vidite šta država... Možeš romane pisati o njemu, a on piše tamo neke knjige. I pali se kako... Gledaj šta je se dozvolilo da 100 dana čovjek namena, nuda, džapca, buna, laž, uda, reporta, laž. To. A neko samo to i to uradio. I evo ovo, kaže Marija, čak sam ga i počela... Što to mogu? Pa nisam ga nikad ispratio jer znam njegov pedigre od ranije, tako da nije mi bio interesantan. Kada je kancelar ne bi imao vremena da sjedi u onom sobičku satima, mlad čovjek, a privatnog života nema, moja čerka nema kad pola sata biti na internetu, a nije nikakav kancelar. Pa ne, nemojte me više! Da postavimo nešto u životu. I sad ovdje piše jasna, ja nemam pojma ko je jasna. Jasna. Što ti pišeš u čatu da te istražuju? Jasna G. Jasna G. Gledani, čućemo se kasnije, nakon te zvao nešto, Meda, aj kasnije od Meda. Zvao te rekao da mi budeš gost u live-u. Stisnem blokira. Blokira si, jasno. Rekao jesam zainteresovan, međutim nisi bio dostupan, tako da sam ja Nećete moći vidjeti njene poruke. Nećete moći vidjeti, ona neće. Znači, a di sam blokirala si me, moraš natrati. Saznaj više. Djete mi zaboli krajnji, morate ga operisati. Uz mene odvede vam jebote. Kupite znate 5 dana prije polaska. Šta će mi reći osiguranje, ženo? Neću imati osiguranje, što 5 dana idemo. Jer pa te ponedak idemo 5 dana. Držite pokazivati smiša iznad poruke, gledate ako želite, pikite više poruke. Ma nema, dok Allah ne odredi. Aha, otvorite. Kaže produkcija, Bože sačuvaj. Šta je ovo? Ne čujete se ovdje ništa, Adox. Nemojte da bi lajkali ovo su haram pare, pozdrav za zelenu rupu i kao... 2.38. Šta 2.30? Min 2.38. O tvoj intro je na 2 sata 38 min. Samo malo. Ovo ti je dokument, gospođo, Austrijske obavještajne službe. Ja sjedio s njima ljudi davali. U kojoj se spominje da je taj vaš prijatelj
iz Luksemburga, od kojeg je Ajša dobila te informacije, jer ona kaže da ih je dobila iz Luksemburga, bacio bombu na ambasadu Austrije u Luksemburgu. I fino mu se navodi ime i prezime tu. Ja. Welche in Jahre 1995 eine Handgranate. Znači, bacio čovjek ručnu bombu. Ovo vam samo pokazujem djelić onoga što Adox ima. Pa taj Mula Husić onoga mene... za šta vi mislite da ne postoji. Taj Mula Husić je o meni pisao one lažne članke za SDA, na stavu i na tome ostalo. Je li on svjestan da ako napiše knjigu o tebi imenom i prezimenom? A mi njih uživo. Nema značaj, hvala Ivan. Jesu, ja ću mu piće platiti, nemojte vi. On će platiti, jesu. Kaže, Mamer, ima tema, ali njima nisu interesantne druge teme jer nema zarade. Kaže, Eso, neće oni zdrave teme jer nema para, kad su zdrave teme, slabo para odmah. Pa jeste, nažalost to je tako, ali dobrim dijelom, kažem, i mi tu doprinosimo. I mi pasivni, a i aktivni podržavaoci tih kanala, znači i mi koji aktivno podržavamo takve kanale sa komentarima, sa donacijama, s ovim, a i pasivno, znači mi koji samo odemo pa gledamo i onda to normalno algoritam pamti i gura i mi to potpomažemo, a ne bi trebalo. Sad će neko reći, evo dijasporcu krivo, što je kod mene 500 ljudi, kod njega 13, pa on odvraća ljude, nije, Boga mi, nije, znači, imam ja svoje razloge zašto ovo govorim, ali to nije sigurno jedan od razloga, dakle, ali eto, šta ja znam. I piše, ako blokirate ovo, nećete moći više njene poruke, nećete moći biti... Ne znam, Raja, hoće li ovo biti dovoljno za danas, za jutros? More, opet ćemo umrak, ćemo opet upaliti. Potpisali, porazgovarali, družili se. Ja 3 kada. Mula Husić, radna površina. Bilo je zanimljivih tema, bilo je zanimljivih komentara, također. Gdje nam pobježe ovaj Star Smart? Sad ćemo mi to ko da ga ni Bog nije dao. dat javno, dostupno. Nema više ni Ruže, ni ona komentarše, pobježe Ruža. Aj, dobro, šta ćeš? Blokiranje. Šta bilo, ovaj završ? Nije još. Centar za pomoć. Je blokiranje korisnika u čaku ulovi da biste blokirali glasač tvrtke Maj. Ništa, Raje. Ode on. To bilo to. Evi ga, ja sam. Gasimo se polako. 2 sata, 10 minuta, dosta Ja sam morao na ovaj link kliknuti. Budite uz nas. Šerujte, lajkujte naše videa, dijelite da dođe do što neće gledati. Ako već niste preplatili naš kanal, obavezno pritisnite zvonca. Pretplata je naravno besplatna. Oko 23 imam 4. Aboniran, rekli, ja. Pa se vidimo u... Ne mogu me vidjeti. Ajde, Samke, može, Samke. Esselamu alaikum. Prije pozdrav. Alaikum selam i veliki pozdrav za tebe. Ajde, ugasi nam se. Tako. Biti član dok se ovo ne završi ova zavrzlama. Haj sad ti nam. Ima li tegla pekmeza, Hanifa?
Otko sad ovo neko blokiranje da postoji? Šta je ovo? Ima raznih blokiranja, Hamidza, jebe mu Hamidza, Bela, haj. Ima Bilja. Haj jebe mu Hamidza. Bila je Bilja, nju sam pomilovao. Nataša, nice. Ima još neki tam lijevi, nemam pojma ko je šta je. Ima neki 20-30, rekao, ko je ovo blokirao, ja nisam. Dragi Hamidza. Da li je dostupan? Gdje je to? Ama nisam, ja kad te blokiram, ono, skroz. Ne meš pisat, ne meš čitat, ne meš me vidit. Možeš me vidit, ne meš pisat. Ko ovi 20-30 blokirao, nemam pojma. Ja u ženom slučaju za tebe. Ne znam koji je broj. Piše Amir Hadžić, ne piše broj. Pa de Hamidza, nemo prikida da se čujemo, jebi. Opet zove Amir Hadžić. Pa jebe mu, belaj mu, jebi. Ima li ga tam? Nije blokiran na tom telefonu. Pa jebe mu blokao. Pa nemoj odbi. Isti je broj. Hamidza. Ona isti broj i tam ima. Hamidza. Smeće odbi kad zove. Gospođo Jasmine Diamond Teen Fidelity Klokotnica. Inače ću ja dobiti tavu po glavu. Lutvo će pristići. Pa hoću da nam prekine live. Pa nisam sad ja nazvat. Pa nemoj od čovjeka sad broj, to je neko drugi ima. Mogla izaći odavde. Vidi, nemoj prikida Hamidza live-a. Pa de Hamidza jebe mu. Hamidza, ja sad, pošto ne smijem izići, odo u Belamionics da uzmem za hamburgera što mi treba da pravim. A ti, neka zima, a ti ako hoćeš sa letvom, hajdi pa da me izuderaš. A jebe mu Hamidza Bela. Uf. Ćevapi rade. Rade Lacković. Pa de Hamidza. Ej. Je broj u ovom telefonu i ono. Pa de Hamidza. Gospodin sa broja 035 411 033. Treba mu psihoterapija, pa ukoliko je neko raspoložen da razgovara sa budalom, nek nazove ovaj broj. Ama gospođo... Žena ga blokirala. Gospođo, molim vas, dovešćemo Lutvu. Lutvo će Gutu donijet, pošto ste vi sa lažnih profila, sa svojim suprugom pedofilom, sazivali maloljetnike na seksualne usluge. Pošto ste vi, gospođa, Teen Fidelity Klokotnica Jasmine Diamond, koja želi seksualne usluge, mi ćemo takve usluge pružiti sa Lutvinom Gutom, kada Lutvo dođe i donese Gutu, da vam može gospođo pružiti Gutu. A ako vam gospođo ne bude dovoljna Lutvina Guta, ima još u naroda Guta, ima Gutavog naroda u nas po Dobo istoku, pa ćemo obezbijediti dodatni Gute. Da vaš gutizam i nezadovoljstvo zbog nedostatka kvalitetne Gute bude zadovoljeno. Molim vas, gospođo, Jasmine Diamond Bangin Hard Teen Fidelity Klokotnica. By the 3. 3-4.
Evo ga, prikazuj meni. Pa dragi Hamida, jebem mu belaj! Ostaje tebe o čemu bi pričao. Pa nema prekida, Hamida, jebem mu pekmez! Pa nema pekmez! Džebolam bolje slušalca, šta je s tobom? Nema lijeva, desna strana, možeš krenut kako budeš. Šta bolje? Šta bolje? Pa dragi Hamida, gdje se javi? Ne mereš, nemoj stvar, bit ćeš blokiran nakon live. Ama gdje javi se Hamida? Pa je, da zapalimo jedan. Ti i ja zapal. Hamid. Jasmine Diamond, Teen Fidelity Klokotnica. Banged Hard by two Nigerian. Biće tebi da... Jasmine Diamond, Hamida, jebem mu, belaj mu, jebem Hamida, belaj, daj se javi. Pa de Hamida, jebem mu. Usraćeš se, ugaće tam kad te bude obrijesti. Daj, nemoj Hamida, evo sad ću ja ići po opremu da pravim hamburgere. I moram do Belamioniksa da pokupujem šta mi treba. A vi spakujte letava što imate u gepek da me dojdete pribit Hamida, jebem mu belaj. Samo ti upali live. Upali live i hodaj. Ne treba ti live, čim ga ugasim, odmah odo, ne treba ti live. Znači, čim vidiš da se okrene ovdje uvrćat. Ne, uzmi telefon. Ne mogu, nemam kredit. Pali live. Nemam kredit. Pali live. Ne dopunjavam kredit. Pali live da se vidi Jesse. Kredit, ne dopunjavam. Upale te live, kako me udaraš. Te ti upale. Tičico, kukavička. Upali live da se vidi Jesse. Haj ti upali kako me udaraš, evo ja odo čim krene se uvrtat na live ovdje. Odmah odo. Pa hajde. Hani. Šta si mu rekla? Ostavi taj telefon, Hani. Ja nemam telefon. Ne zovemo te mi budaljašu, budaljaš ti. Nije to naš broj. Samo se poziva. Vidi telefona ugašen stoji ovdje, vidi ga. Evo ovdje će stojati, vidi ga, evo ovdje. Evo vidi moje ruke. Jel vidiš da to neko drugi zove, alo? Evo držat ću ruke. Evo ovako držimo ruke. Evo držimo ovako ruke. Evo. Hamida, čim krene se uvrtat, u naredni pola sata ja sam na cesti. Znači, 5 jarana i dole da me pribije. Evo. Šel vidiš? Ovo nije on. Pa nije Hamida! Ovo nije on. Nekaki je zvona po važno. Jel zvoni na drugi telefon? Ovo je neko drugi. Možda i ja zovem Hamida, ne znaš nikad. Ovo nije on, ovo je neko drugi. To je možda Tmina počela zvat. A možda je i Toma. Možda ti se pričinja zvonjava. Biće tebi Tmina upo dana, samo pali live i hodaj. Evo sad evo hodaj. Samo ti,
Samo upali live i hoda. Evo sad onda čim ugasim. Ajde, upali live. Neću upaliti onda čim ugasim, onda. Upali live. Ne. Live upali da ti ja dovedem Jasmine Diamant. Ajde, dovedi Dijamant. Dijamanti, brilijati. Da vidiš šta je tornado. Kraj tebe mi neće sjati. Da vidiš šta je tornado. Ima da prođe, Jasmine ima da... Daj, nemoj! Ima Jasmine da prođe kroz zad. Daj, nemoj, to mi... Ovako prođe kroz zad. Jebe mu sumce. Ko tornado. Ima žena te složi, nećete niđe biti, vjetar te otpuhnu. Samo će ovako zajaku držati da omahuje rukama oko mene. Ja, neš ti to stignut. Znaš koliko me duga ruka? Kad se tornado na tebe zaleti, tebe će vjetar će da te otpuhne. Neka, upali live. Denek Hanifu, ona izuče, a ti mene. Upali live. Neće Hanifu, tebe će. Denek Hanifu, ona. Joj, onda sad u Belamionix, znaš kako ću sporo hodat? Neće, Sahat vremena ću hodat, čekat, hoće li me ko dol? Hajde, evo i ja sad odu, samo ti. Ali vidi, ti i ja kad idemo obojica u Belamionix, ja ću iz sve glasa pitat, Smajle, što si pedofil? Samo ti upali upali jebeni live, ja ću tregniti sve snage, Smajle pedofilu! I morat ćeš me žvajznut napol onda. Upali live, da se vidi Jesse. Nema u Brijesnici ispred Belamioniksa ima da se hori. Smajle pedofilu! Ja vozim Jasmine. Ja se krećem oblačit, a ti pa lahko poletvu ide. Hajde. Evo, kad krene live okretat, skupio sam hrabrosti da izađem iz kuće. I ti kreni, kad krene okretat. A ja ću sad polako ću se obući. Hajde upali live, nosi telefon, sad sam upali live, hajde. Upo Belamionix, tajfun će proći kroz tebe. Polako ću se obući, odo u Belamionix uzeti za hamburger. I nameraj sam. Samo ti nosi telefon, upali live i da mi vidimo Jesti. Imate 15-20 minuta fore da se pripremi. Ja sam samo vozač. Imate da se pripremi. Ja sam samo vozač. Imate 15-20 minuta vam taj. Da se pripremi. I dovešću ti tornado tam. Hajde, povedi ga. Jes, to što pišeš, just... Povedi mi nije se ne oblačit nikako. Hajde, samo trenerku obučem i gotovo. Hajde, povedi. Evo ovako u ovoj majici crno i Jasmine će doći svaka kako obučena, ima da proleti krozate. Ajde, vidimo i ja to. Da vidimo i ja to, jebemo mater. Pali telefon. Neću pali telefon. Pali live. Pali live. Pa ti nemaš ni mobitela. Nemam, ja ne koristim telefon. Pa ti ni mobitela nemaš, jebate, Bela, ti imaš kućni telefon. Ja telefon ne koristim. Mobilni. Kad zovem policiju, ja koristim. Aj, slikaj se. Slikaj se. Slikaj se. Slikaj se, eto ne moraš palit live. Majli. Eto napravi shorts. Majli.
Šorc, samo da znam da si tu. Zima za šorca, Smiley. Zima, Smiley. Ima Hani mabitelj, ima Hani mabitelj. Smiley! Smiley. Ja sad oda Smiley. Kućeš. U Bellamionix. Kućeš. Da kupim za hamburgera. Jesi peruku kupio? Aha, zamaskiraj se da te niko ne mere. Zamaskiraj se da te niko ne mere. Smiley. Gdje hoćeš maramu? Daj mi ženo maramu. Daj maramu. Ženo daj maramu. On će se zamutuljako žensko. Daj mi ženo maramu, Jasmina. Ja sad odo, Smiley. On će se ovako zamutulja, sad švi šta će uraditi od sebe, gledaj, daj vam. Daj vam, sad švi kak će se on napraviti, gledaj ovo. Sad ćeš vidjeti kak će se on zamutulja, dragi Amidža. On će ko stari na one, ovako, evo ovako će se on pojaviti u Bellamionixu, sad švi Smiley, ja krećem. Evo ovako, Nemeš ga prepoznat, znači gledaj ovako ćemo u Bellamionixu shopping, gledaj ovo. Gledaj sad Smiley, gledaj. Daj kakve naočare, naočare će neke naturt, od te zatamljene ovako, ovako, ne budem staviti pojeg. Smiley, vidi sad, slušaj. Stavit će neke Bluetooth slušalce ko folon sluša muziku nebežični. Ovdje će staviti šal, stavit će šal, reće boli ga zub. Slušaj. Daj mi nešto da se zamotuljam. Daj mi taj peški. Ovak će on u shopping. Daj vam. Evo kako on ide u shopping. Evo gledaj. Ovo je ko fol, šal boli ga zub. Ja sad odo Smiley. U narednih 5 minuta krećem. Na hlače. I narednih 40 minuta provodim dole, pošto ne smijem. Ovako on ide u shopping. I ti sad, kad kreni ovo okretat, Smiley, ti sjediš u kola i kreniš dole. I povedeš Jasmine Diamond, Teen Fidelity Klokotnica, što ste sa lažnih profila maloljetnike pozivali na seksualne usluge. Znači ja sad krećem, a ti u kola i kreni dole. 40 narednih minuta, ja sam dole. Ajde. Evo i ja sad krećim. Ajde, stop streaming i to je to. Ajde da bude, ajde. To je jako simpatično što si ti sačekao da ja ugasim, pa upalio da se onda proseravaš. Međutim ne, ja sam odmah upalio da ti odmah poispravljam, pošto ujutro moram ovog pedofila ispravljati, a da tebe sad poispravljam, brate moj. Eto, Raja koji slušate, selam, dobro večer svima. Dobro večer, Jesse Krule! Večeras u gostima. Šta ima Krule, legenda, jebote? Assalamu alaikum, lijep pozdrav svima. Alaikum salam, braćo naša. Da bude bar jedno 10-ak, pa onda ja... Ti jesi mislio, bit će čitav noć posla, ima valja sutra klipa. Tvoje, ja mislim. No ima vezu, je to kogod je. Da nam nek slušaju ljudi, nek se koriste. Ajde da vidimo to kako. Odabrao sam namjenski, znači ovako malo provokativan naslov, jel? Iz razloga što nisam stvarno ništa lijep život dijaspora. Pa ja, preko mene malo da digneš algoritam, zato što ja ne postojim. Kao lijep život. Gdje si, Ana? Hvala, Boje. Krenuo sam danas za grad i usput nakon pričamo ja i Hanuma. Ona nešto kaže, vidio kaže, univerzalno nešto snimio, nešto, kako reći, poruka da pojasnim dijaspor, svako nešto, da ti nešto kažem dijaspore. Šta ti je snimio? Ma ja, i hajde ko baš da čujem, da vidim, znaš. Moram ići srat dok on ovo ne uvede. Mi smo baš da zajedno jedan uz drugoga, nego... Dok on ovo ne uvede, ja moram ići srat. Možda se nešto ispod žita kriti. I, kad vidim ja on live-a uživo, kanal, selam za braću, alaikum salam kanal. Kad vidim live-a, hajde kad vidim o čem se radi. I upalim ja tamo neđe nešto prebiri, pokazuje na stranih, nemam pojma. I ja da ga nazovem na telefon, ne javi se odbi poziv, rekao vjerojatno s tog streama telefona. Joj, kad čujem ja otud neka psovka za lamat, da izvineš karanje, ovo, ono, što je rekao ovo, ne kontam ja, sad kontam neka skrivena kamera. To neko dešavanje u live-u, jel?
Jabulan, usred live-a, kad okreće on kameru, kad odozdo blista terorista nahrnuo na njega, jebe, psuje, tamo, vamo, pedofil, onaj. A man rekao, hoće ti ljudi potući. To Vista, jel? Vista bio? Jabulan, onaj, to malo frka. Nemam pojma, ne znam kako se oni uganjali, utrati, nemam pojma šta je bilo, ono, I ja ovako nešto razmišljam iz škole, sad ja razmišljam. Šta su sve uzroci povodi da dolazi uopšte do takvih stvari? Zašto dolazi do takvih stvari? Zato sam ja tebe pozvao sam te ovako, izvini, malo sam te uzvao na foru, ali ti kao stručnjak u određenoj oblasti, da nam malo ti obrazložiš sa stanovišta, kako da kažem, struke, jel, u tvom polju, u tvom domenu, da nam ti malo objasniš šta je to, šta su ti uzroci povodi, zašto dolazi do... Šta je to što ljude nagoni na takve stvari? Ja to ne mogu da shvatim, ne mogu da razumijem nikako. Ja. Nije mi jasno, razumijem. Pa znaš kako, moje neko lično mišljenje kada je u pitanju univerzalni majstor i Vista. To je, recimo, uzet ću sad taj primjer. Ja sam tu pogledao malo i s jedne i s druge strane, pa sam poslušao neke live-ove, ono koliko sam mogu, jel nisam sad detaljno, ali kad slušaš univerzalnog majstora, ovako pričam bratski, evo javno pred svima, i kad čovjek iznosi svoju neku teoriju o nečemu, prvo, pod broj 1, da se razumijemo, oni Vista se nebo i zemlja što se tiče YouTube-a. Znači, to je činjenica i to je to. Znači, Vista je broj 1 u Bosni i Hercegovini, što se tiče uspjeha na YouTube sceni. Mislim, što se tiče stručnosti i to. Ja, kad univerzalni priča o njemu i kad iznosi neke stvari, ja stječem dojam da je on ljubomoran. A evo kako? Kad sad, pazi, ja bi u zemlju propao kad bi komentarisao čovjekove donacije neke, razumiješ, sad ti si otvorio kanal, ja tebe pratim i tebe ljudi svojevoljno šalju i ja sad napravim live i kažem, onaj dijaspora, znaš, i one donacije, ono sve, Bog te pitao, znaš, mislim, znaš kako stiče se dojam ljubomore, ali evo da ti kažem, Vista živi, njemu je to izvor financiranja, on radi na tom svom kanalu, on jedino to radi, on ne radi drugo ništa. Razumiješ? Kad pričamo sad o stručnosti, o profesionalnosti, onda, druga stvar, ja sam stao uz univerzalnog majstora, privatno sam stao uz njega kod čovjek, uz čovjeka, da mu pomognem u jednoj njegovom belaju koji on stvarno imao, imao je belaj. On ima belaj u kući, Allah mu dao, žena mu bolesna, Allah mu dao dijete mu bolesno, Allah mu dao, pa i on se zbog toga svega malo psihički rastrojio, razbolio i meni nije samo jasno otkud njemu snaga. Evo ja ću ti sad reći. Ja sam prije 10 minuta s njim pričao iz policijske stanice Brijesnica. Znači dole gdje on govori, ja nisam kriv, evo pozvali me da mi napišu kaznu, rekao potpis taj nalog za narušavanje javnog reda i mira, idi kući. Znači 200 maraka plati kaznu i šuti. Razumiješ, ne može jedna osoba sama izazvati, možeš ti napasti nekog, razumiješ, to se vidi kad je napad. Ali obično narušavanje javnog reda i mira su dvije osobe. Kad se svađaju, kad viču na ulici, kad narod počne vikat, zovte policiju, razumiješ, tu obojica plate kaznu. Hoću da ti kažem da se ne slažem s postupcima univerzalnog zato što puno priča o životima ljudi. Ja bi ovo njemu rekao sve u lice i rekao sam. Znači ja sam njegov prijatelj, tvoj. Ja sam prijatelj i Visti. Razumiješ što ti govorim? Ja nisam neprijatelj. Ali znaš kako, moramo poredati neke stvari, moramo reći, pazi, kakav bi ja to bio čovjek sada ja tebi udarim na tvoju egzistenciju. Recimo tebi, evo da ti udarim ja, dođem gore kod tvog šefa i kažem, Samir je problematičan, vaki i nakvi, danite vi njemu otkaz. Znaš, ja ti udarim... Ne skiraj se, bilo i ti pokušaje. To su neljudi, to su za mene neljudi. Kogod takve stvari radi, to nije čovjek. Za mene to nije normalno. Evo, napišu ti ja odmah jedan primjer. Spomenuo si, ja ga zovem glista terorista iz određenog razloga. Malo je to komično šaljivo, nije to ništa zlonamjerno. Ma ja, to je tvoja stvar. Zato što on mene zove terorista, ali da sam pravi. Ja. Dolazim ja jedan dan na posao i slušaj ovo. Zove me direktorica pravo u kancelariju. To je jedna divna gospođa dama, jedna primarijus, doktor jedna, načelnica te klinike gdje ja radim. I zove ona mene u kancelariju, imamo izuzetno dobar izgrađen odnos. Ulazim ja, brate, kad nisam pao na glavu, kad sam vidio. Kod nje onaj display od 55 inča na računaru upaljen, tu je YouTube kanal Glista terorista i sve su poredani oni Drakovac Samir terorista. Ja gledam, ne mogu da vjerujem čovječe, razumiješ?
Ja. Kaže ona, kolega, šta je ovo, znaš, ono, mislim, Nemoj se za to me se. Dobro, to je profesionalnost. Kolega, kaže, molim vas, možete mi objasniti šta je ovo? Ja. Izaći opet nakratko s live-a, treba nešto opet dodatno s policijom obaviti, pa, ali pričat će oni, zabavljat će oni live, samo da znate da ću izaći opet, treba nešto ispotpisivat nešto. Brate, ja uzem da potpisim. Ne mere bez potpisa glavnog, mora potpis biti pa. Ja kažem, reko, šef se vjerujte mi da se podala jedna dole iz Bosne, reko, hej tamo, reko, ja sam inače, nisam vas upoznao s tim. Joj, šefice, da znate kad vam ja obrazložio kako je to šta. Ja sam inače YouTuber, imam sve YouTube kanale i tako bavim. Paralelno s time i reko, hejtaju me ljudi, to je sasvim normalno, ono. Dobro. Reko, vi ako imalo, ima ikakvi bojazni, da ima išta od toga pri mene, rekao, slobodno vi meni kondigu, ne, kaže, ne, kolega, kaže, ja sam naišla na ovo i kaže, ja sam htjela samo da čujem vaše mišljenje i to. Pa dobro, da provjeri s tobom o čemu to radi. Maja, rekao, i kaže, ja sam čula vaše mišljenje i to je to. I šta ću, brate, ja sam bio prinuđen, vjerujem, odmah sam izašao, odakle je nazvao policijsku stanicu, prijesnicu objasnio ljudima o čem se tu radi, da li su ljudi što možda mišlja, ja ne znam. Upozoravao sam lika više puta, vidim ne pije vode, angažovao tim advokata da me zastupa, dao njima punomoć, digao ruke i to. Nikako da se jave. Dakle, znači ti recimo znaš jednu stranu priče, ja drugu, treću. Međutim, ja hoću u svemu ovome krule da se malo ja izdignem iznad svega toga. Da ne bismo mi sad, ima masla, ima svačih tu masla i da ne bismo mi sad rašlanjivali ganjali ko je kriv, ko nije, razumiješ, ko je počeo rat. Ganjaće advokati, de. Mene zanima, sa socijalnog aspekta, šta je to što dovodi ljude do te mjere da se dovode u takvu stvar? Pa ja ti objašnjavam, čitavo vrijeme ti objasniti na primjeru univerzalnog majstora Smajla Kovačevića. Kad iznosiš praviš reakciju na javno objavljen sadržaj. Recimo, uzmeš ti nečiji video i sad hoćeš da iskomentarišeš sadržaj tog videa, da kažeš neko svoje mišljenje, da doneseš neki svoj sud. Ne treba čovjeku zadirati u porodicu. Ne treba čovjeku zadirati svojim riječima, udarati na egzistenciju. Ne treba čovjeka omalovažavati. Razumiješ? Stani malo. Moramo malo da razjasnimo neke stvari radi gledateljca, jer imamo 50-60 ljudi. Što se tiče udaranja na egzistenciju, ja to malo ovako posmatram. Ja. Ova vrsta i ovaj način sticanja egzistencije gdje ljudi prekoračuju granicu. Ne liči poput, recimo, da ja sada... Dozvoli da završim. Meni to nekako liči poput toga, recimo, ja radim u nekoj firmi osiguravajućoj koja se bavi prevozom novca. Dobro. Razumiješ? I ja prevlačim pare. Danas milion sutra, tamo vamo, sad mene je malo stiska kući upatila, ja šta ću malo zavući ruku, drpne malo ovdje, malo ovdje. Ni nalik situacija, niđe veze, znači. Razjasnimo neke stvari. Prvo, bit će suspendovan, otjeran s posla. Niđe veze, usporedba. Bit ćeš krivično gonjen. Ja dreku odmah vrisku dreku, ne šefe, molim te, pa ja od toga porodicu hranim. Niđe veze, usporedba. Nismo se razumjeli, ja tebi pričam o početku rasprave na YouTube sceni. Ne pričam ja sad poslije događanja kad jedni drugim vraćaju. Ja ti pričam da sad sve je mirno. Evo vidiš sad. Sad recimo. Meni je došao, evo sad ću ja reći. Meni je došao čovjek, jedan jedini čovjek, jedan cigan, cigo, došao je u live, ničim izazvan s moje strane, nikad nije uvrijeđen. Došao je i napisao mi je da, ne znam, 10-15 nekih profila, ružne stvari o mojoj rahmetli materi i svašta nešto. Ja nisam rekao ni jednu jedinu riječ, izgovorio, obrisao sam sve to Banovo, izbrisao i ja i taj čovjek ćemo se privatno vidjeti u 4 oka. To ja, evo sad ja. Kako će Sipa biti laku noć? Bilo je laku noć, ali ja znam da Čuko gleda. I on je samo odgledao i odmah upalio sve. Pa nećeš, majčin sine, tu sam ja da ti poispravljam sve te laži. Ja govorim, hoću da ti kažem ovo, da ne treba, kako bi ja tebi sad objasnio, znaš kad ti osjetiš, sad recimo ti osjetiš da te neko malo ljubomoriše prema tebi, da ti počinje neke, podbacuje ti nešto, pa ne znam ja ovo, pa ovo. Nećete vi dugo ostati na live-u zajedno. Znaš kako, vidi Samire, ni s islamskog aspekta, ni sa aspekta etike i morala, nije moralni, nije islamski, nije vjerski udarat na egzistenciju bilo koga.
Bilo koga, znači nebitno, je li to Vista, je li to Nemoj Univerzalni, mu to govoriti. Evo ja ti sad kažem, ja sam neke stvari Smajlu pričao privatno, i čovjek to jednostavno iznese u javnosti. Još ja njemu kažem, nemojte takve stvari pričati u javnosti. On to iznese, razumiješ što ti govori. I onda kako ćeš ti drugačije nego da napraviš distancu od čovjeka? Evo, kako može drugačije? Aj mi objasni. Ne može drugačije, moraš ignorisati, moraš se ograditi, to je to. Ja, jer ajmo biti pravedni, razumiješ? Evo vidi, ja ne podržavam ni jedan vid, ni psovke, ni nasilja, ni bilo čega. To ne podržavam nikad. Ne znam s koje strane. Ja to isto ne podržavam i ne osjećam se nimalo lijepo kad to radim, ali nemojte to provocirati da vam to dolazi. Jer to će doći svaki put kad to isprovocirate. Ja se ustručavat neću. Ali treba staviti na vagu i izvagati. Ako se može napraviti neki kompromis, neki dogovor, nešto da to ne moramo mi biti dobri. Jednostavno da to prestane. Gledaj ovo. Gledaj ovog. Univerzalni majstor poslao policiju Amiru Hadžiću na vrata, Amir ga čekao u Belamionixu. Evo, like, prvi sam. Prijatelji ili neko, nego nekako ako se može, ako ne može, opet to je lična stvar ljudi koji su u zavađi. To je tako jednostavno reći. Ali hoću ovo da ti kažem, ima ljudi, vjerujte, ima ljudi koji imaju pratioce, koji mi pravi problem na kanalu. Znači, puškaju, pale vatru, donose neke informacije, ono je vaki, ova je vaki. Ja to nikad ne bih dozvolio kod tebe. Razumiješ? E sad, vi ste komercijalni, opet, recimo ja na YouTube ne zarađujem ništa, ti to znaš. Nemam nikakve donacije, nemam ništa, sviram neke muzika, tu druženje, ljudi, ovi, oni, i svi su dobro došli. Bilo ko da dođe kod mene. Znači, čovjek dođe i kaže pomoz Bog Krule, ja kažem Bog ti pomogu. Razumiješ? Hoće doći vlasnik Belamioniksa. Momci, ako bi samo mogli Belamionix izostaviti iza tih svojih sranja, fala. A dođe i kaže, opsuje nekome materi i leti odmah iz čata. Da se krenete ispred Konzuma sastaja, dosta ste ispred Belamionix. Nemaš ti šta tu traži. Ja nisam tu da bi, kako bi ti rekao, da bi palio vatru, da bi ljudima dodavao ulje na vatru, da bi ja nešto, nego jednostavno uvijek pokušavam nekako izbalansirati da li ljudi mogu napraviti neki kompromis. Pa nema veze, kakav god je bolji nego da se nastavlja ta neka agonija i šta ja znam, nemam po. E sad, normalno, obe strane moraju biti za to, ne može samo jedna. Maja, ništa on tebe saslušao nije. Komentare, ja inače gledam da ispoštujem uvijek. Ajde, čitaj. Lijep život, dijaspora, pozdrav, Krule. Lijep život, 5 like, lijep život, lijepo da zajedno idete u live kanal, selam za braću, alikum selam, lijep život, znam ja to, Anita Anči, selam alikum dijaspora, eno, Adok sa lažove, lijep život, Anita Anči, pozdrav Raja, lijep život, mislim da je sve dogovor zbog pregleda, a ovo vjerovatno na ovu frku misli, pa ja ne bih rekao da je dogovor zbog pregleda, ali 100% jest, može i to da bude, hajde da znam. Može biti. Anita Anči, pozvao si najboljeg čovjeka, znam ja to Anči. Eno, Krule na Amirovoj strani. Pa da nemojte, čojka! Karim Balkan, dobro, like. Dasa, boss, pozdrav za sve. Anita Anči, Dasa, pozdrav. Karim Balkan, Ana, pozdrav. Lijep život, sad, pozdrav. Lijep život, Dasa, pozdrav. Anita Anči, sad, pozdrav. Karim Balkan, Anita. Vira Z8, Zlatko Križanac. Običano. Da vidimo, javno. Vjerski pozdrav, diralte, ko dira me Hamidza. Hvala Armagedon. Dira me Hamidza, jebe mu habelaj. Jesi li ti svjestan težine tog svoga djela? Jel ti razmišljaš svojom glavom? Kako je čovjek ovako, Gaga, pozdrav za Kruleta i dijasporta. Krule je zakon, jeste, da. Evo, vidiš ti. Vidiš koliko su ljudi bezobrazni Krule. On po svom kanalu tamo širi, objavljuje da sam ja terorista, objavljuje da sam platio neke pare, da se neko ubije. Naziva moju ženu prostitutkom, ovo ono. I ja, koliko sam dobar čovjek, ja ga pustim da mi dođe u live i govorimo nemoj to raditi, a on i dalje ustrajava na tome. I hoće on meni da dokaže da je on u pravu. Vidio ovo. Maršu lijepog materna. Da ti kažem ja nešto. Svi ljudi koji na javnu scenu iznose bilo kakve informacije ili dezinformacije, oni moraju stojati iza toga. Znači, to je javna scena i stoji iza toga onaj koji to iznio. E sad, kako će to biti? Valja ovo isklipat sve večer, majko. Hoće li pitat, ko je, šta je, razumiješ? To je jednostavno, ne znam, ne bi ja se u to upuštao, ali znam sve što je zanimljivo, vjeruj mi, da ti kažem i ovo, sistemu u Bosni i Hercegovini i
nadležnim službama. Uopšte nije zanimljiv YouTube. Razumiješ? Jer ima toliko problema. Ima preći stvari gdje se mora. Znaš o čem ti ja govorim? Evo vidiš dok je čovjek bezobrazan. Mislim, to je bezobrazno, to je nešto... Ovo je samo svoje. Postoje dokazi, znači na njegovom kanalu postoje dokazi. I na kanalu od Iranom ovoga gliste, teroriste. Znači, postoje dokazi da je on plasirao tu informaciju. I dan danas stoje dokaze. I sve je to spašeno. To sve moji advokati imaju. I u Bosni je ovdje. I čovjek je toliko glup, uporan i da je on priča neku priču kako je to njemu neka Ajša dala informaciju pa je on proširio. Evo policija, oda ja sam nakon dobro, ako je dala Ajša, onda će se doći do njega pa će onda ići do Ajše, ako bude bila istraga. I ja mu to govorim cijelo vrijeme, bit ćeš pozvat na odgovornost čovječe, bit ćeš pozvat pa kad te bude sudija pitao, objasni njemu tu. Ja, ništa to nema veze, znaš kako? Onda on pođe psuje advokata, nek mi se ovo, nek mi se ono, tuži me ovo, mislim, kolike su ljudi budale, razumiješ? Znaš kako? Nekim ljudima ti ne možeš pričati. Znaš kako, kad ja iznesem informaciju o nekome i to prođe 10 ljudi, ako dođe do nečega da policija traži to, onda ide se od kraja prema početku. Znači ići od jedne do druge, oni će ići od jedne do druge, pa je li to Meira, je li to Ajša, je li to ko je, šta je, uglavnom doće se do zadnje. To nije ušte tvoj problem. Pa ne, znaš o čem se ovdje radi. Ja sam namjerno napravio taj jedan kratki video da malo isprovociram situaciju, da dobijem još više dokaza, da prikupim, razumiješ? Ja nisam glup čovjek, razumiješ? I onda su se oni upecali na to i on sad mene ubjeđuje kako Ajša postoji. Na meni čovjek nije bitno da li Ajša postoji ili ne postoji. Meni je bitna sva da je informacija krenula od tebe. Da si je ti taj koji si je plasirao javno. Mene ne zanima kako je ona... Ti si taj prvi koji je to proslijedio onome drugu svom i to je to. Možda će na kraju krajeva i možda će ta Ajša reći, njoj je neko rekao, pa će on ići dalje tamo, ko je rekao to. Pa neki idu, šta me briga, razumiješ? Pravi put, 39, kaže Selam Alik, pitanje za Kruleta, da li zna šta je potvora? I da nam Krule objasni koja je razlika između slobode govora i govora mržnje. Hvala vam naprijed. Super, pravi put, hvala ti za pitanje. Evo, nadam se da će Krule odgovoriti. Pa eto, pravi put, zapratiš moj kanal Krule Kruško i vidiš tamo sadržaj na njemu i koji je govor, to je sloboda govora i pravi govor, ovo sve ostalo što se događa na YouTube sceni je govor mržnje. Eto, vrlo jednostavno, objašnjeno. Zaprati tamo moj kanal, dođi u live pa ćeš vidjeti šta je druženje normalno i normalan govor. Kaže Rajn Idelan, Krule na Amirovoj strani, a nije Krule ni na čijoj strani. Anita Anči kaže Rajn Krule nije ni na čijoj strani, on je na strani pravde. Aleksandar, pozdrav brate. Pozdrav Aleksandar, što ima brate, kako ste? Evo Anita Anči Krule i 3 srca. Hvala puno Raja, hvala puno svima, hvala što ste s nama u streamu, što učestvujete, eto. Uglavnom, znaš kako... Ja, reći. Nema veze, ajde, završi ti svoje. Ja sam i danas bio snimio jedan kraći klip, znači svoju stranu priče ispričao, ali hajde ti završi pa ću ja onda ukratko to. Nisam siguran da ga objavim, znaš. Da ti kažem, uopšteno ljudi, evo sad ću ti uzeti primjer, lično ću ti uzeti primjer jer znam da je tako Amira Hadžića Viste. I reći ti moje mišljenje koje se događa u Bosni i Hercegovini. I u Bosni i Hercegovini, hajmo reći šire. Ti to znaš, ti si to vidio. Dosta ljudi otvori kanal, skupi 50 pratioca, upali live i hoće da bude reakcionar. Hoće da donosi reakcije na neke vide. Pod broj 1. Broj 1, ljudi, 60% ti ljudi su primitivni, neobrazovani, visina njegovog obrazovanja se čuje kad priča čovjek, ne zna 2 rečenice, znaš, i vidi sad ovo, slušaj. I sad, kad ne mogu, i to se toliko zakomplikuje i onda kad nema ništa, onda hajmo lažiti. Hajmo lagat, razumiješ, hajmo praviti da radimo, a ne može, ljudi, ti znaš koliko si ti na YouTube-u, ne možeš na YouTube-u uspjeti preko noći, to ne može. Ne može, nema, to nek priča, znači ljudi sjede godinama, po cijelu noć. Evo, brate, kanal ovaj što sam dao Hanumi, ovaj produkcija, 16 godina kanal, 16 godina star kanal, snimo, postavljao brisu, snimo, digneš ruke više, 5 godina prođe, ne zanima te, neš ništa nije. Razumiješ? Znam što govorim. Neki usponi i padovi, razumiješ? I nisam ti završio, evo da ti kažem, pa ćeš ti shvatiti pojentu otprilike, a vjeruj mi kad pričam da sam pravedan, nisam ni na čijoj strani. I ljudi hoće... Aleksandre, je li ovo onaj došao sa dokazima? Nakon misliš, Aleksandre? Ne, Krule je moj brat, to je moj gost, on je inače, aj tako mogu slobodno da kažem, ne bi previše znači, kako bi rekao, kompetentna je ličnost da razjašnjava neke stvari oko YouTube-a, eto tako da kažem. I nastavi Krule, izvijeni. I ljudi pokušavaju da kopiraju, razumiješ? Ja sam vidio par live-ova ljudi koji kopiraju pokrete čovjekove.
Vidi sad, kako ti kao vlasnik YouTube-a, možeš to doživjeti drugačije nego ljubomoru? A vidi, sad je druga priča da ti, evo ja imam izvor finansiranja, YouTube me ne zanima što se tiče financija, stvarno svi znate da nemam veze. Ja na YouTube mogu šta hoću, a evo ne radim ništa što ne treba. Znači mogu ja sad upaliti, znam pričati to kako, znači mogu bi napraviti dramu, dobar sam i strateg, imam strategiju vrlo dobru, znao bi napraviti i dramu i ovako, onako. I sad, kad ti osjetiš kao ti da neko tebi zadire u džep, znači hoće ljudi, jednostavno ljudi pokušavaju da te iskopiraju, da budu nešto što ne mogu nikad biti. Razumiješ? Jer pazi, ovo što ti radiš, evo vi ste sad, ti i on ste sad u nekom svom ličnom konfliktu i vi to rješajte, ti znaš moje mišljenje, ja sam rekao i tebi, rekao bi i njemu i sve ostalo, ja bi najviše volio da se to popegla, da to bude okej. Ako ne može, onda... Nema, brate, pa ne mogu ja sam već angažovao advokate, ljudima je dao punomoć, platio, nema tu, gotovo, razumijem. Nema tu glađenja. I onda to praviš, vidi, brate, ja sam čekao par mjeseci. Čekao. Ja nisam odmah, znaš i sam. Ja nisam odmah, ja sam sačekao malo, sačekao, vidim neki ljudi idu glavom kroz zid, šta ću, ja nisam imao druge opcije. Ja nisam ko Smajl, da te ja zovem, hajde uđi, hajde ovo, hajde ono. Ne. Znaš, gotovo je sad, nema sad, ja samo, vidi dijasporac, ja samo kažem ono moje mišljenje, ono što bi ja volio, nisam ja rekao da vi nešto, to je vaša stvar. Ja bi volio da do ovoga nikad nije ni došlo, šta ćeš, Bože moj. I tako da, znaš, sve ovo, mislim, društvene mreže su otvorene, ljudi, naravno, evo, svima je data mogućnost da iznose ono što žele, ali evo, da ti kažem, na bosanskoj YouTube sceni, 85% je bruke i sramote i ovo je mene stid uopšte što pripadam ovom narodu Bosne i Hercegovine kad neke stvari vidim. Samo da oni završe nešto dokumentaciju, da to potpišem, pa ćemo moram opet izlaziti. Šta pričaju ovi momci? Nemoj pretjerat ko Salko, naš brat, nemoj pretjerat. Što? Šta je uradio? Šta je Salko uradio? Pa ne znam, nisi pogledao na njegov video obrisove, ja mislim. Da se odrekao i Bošnjaka i Bošnjaštva i Bosne i Hercegovine. Ne bi se ja odrekao, nego znaš šta ti pokušavam reći? Da ove platforme, vidi, ja sam rekao na svom kanalu, evo ljudi, družimo se ovdje, tu smo, mene interesuju ljudi živi, ljudi koje ja znam, s kim mogu kontaktirati. Za ne daj Bože sutra da nekom od nas nešto zatreba. A evo, da Bog da nikad ne zatrebalo. Razumiješ šta ti govorim? Nek smo tu, kakve veze ima, družimo se. Ako neko u situaciji da mu treba pomoć, pa lakše će nas 100 pomoći jednoj osobi nego da se on koprca sam tamo. Razumiješ? Sigurno. Prosti da malo komentare, samo da ispratim. Kaže Nisat Halilčević, selam dijasporac, pusti budale, nemaju pametnijeg posla nego da napadaju narod i srce. Pravi put 39, puna podrška za oba dvojicu, hvala puno. Aleksandar, šta bi on uradio da je ti? Mislim da ovo vjerovatno tebe pita, šta bi ti uradio da si na mogu? Ne bi ja s Amirom se nikad prepucavao preko YouTube-a, nego bi mu otišao kući posle prve uvrede njegove prema meni, otišao bi kući i sjeli bi vjerovatno negdje i završili bi na način na koji bi završili. Ili bi završili dobro ili kako ne treba. Bilo s kim, ne samo s Amirom, nego bilo s kim, ali ne bi išao znaš, ne bi sad ja objavljivo i šta ja znam, prepucavao se preko ekrana. Mislim, nema razloga, ja nisam nikog na YouTube-u uvredio i mislim da neću uvrediti nikad, tako isto. Ali ta situacija je nemoguća sa Kruletom zato što on nikad neće izazivati ni u kom to što vi izazivate. I to je onda nemoguće da se desi uopšte. Ne očekujem da mene, jedan me cigo uvrijedio i ja i on ćemo se vidjeti, evo to javno govorim, ako Bog da išala, ja i on ćemo se vidjeti, bit ćemo sami nas dvojice, eto, i to je to. I ništa drugo. Tamam. Pa normalno ljudski, sigurno, tako i treba. Vidi jednu stvar ovako, sve je to lijepo što ti kažeš ono, međutim, tu je previše uvreda izrečeno, pogotovo na ime moje supruge. Hajde bilo je čak mislim, čak neke stvari ne smijem javno ni govoriti. Ma dobro, ja. Ne smijem zbog zakona i tako.
prljava se igra igrala, priča se poštena priča, iza leđa se igraju prljave igre, ali nisam ni ja baš repa bez korijena, pa tako uspijevam ja to da izbalansiram ovo. Tako da su tu prešle sve moguće granice i tako da ima stvari koje ja ne mogu oprostiti. Ne mogu, gotova stvar. Ne mogu. Znaš, ne mogu. Žao mi, ali volio bi da mogu, ali ima stvari koje zaista... Dobro, nisam ja, da ti kažem, vidi, nisam ja ovdje ni došao da tebe nešto ni molim, ni da ti, ja sam samo rekao moje mišljenja, vi znate svoje. Ja bi volio, znači moja bi želja bila da ljudi budu skladni, da budu ok, da to bude sve u redu, a sad ako ne može, pa brate moj, ne mora, ne može, pa ne može. Tamam. Evo kaže Aleksandar, uzeo bi pravo u svoje ruke, pravdu, valjda. Kaže Q, Kruškica je jedno divno biće, komunikativan, kulturan, jednostavan, elokventan, načitan čovjek visokih kriterija. Valjda misli na tebe ovaj Q. Jest, onaj kod mene. Tako je, nema ga boljeg. Jest, to tačno. Pitate Aleksandar, da li bi ti uzeo pravdu u svoje ruke? Znači, ne bi, pa rekao bi. Iz svog govora je razumio da bi uzeo pravdu u svoje ruke. Pa evo ja sam ti rekao, recimo da, evo vidi, evo ti uzet ću ti primjer sad, da Amir Hadžić upali večeras live i uvrijedi mene bez razloga, da kaže ti neku To se ne može desiti zato što ja nikoga nikada nisam uvrijedio bez razloga. Bez obzira što oni uporno ponavljaju bez razloga, nikad nije bilo bez razloga ništa. U redu da mi iznese, ja bi sjeo u auto, otišao u kući i sjeo bi s njim da vidim šta je to. Razumiješ šta ti govorim? Ne bi ja palio live pa njemu... Šta je problem? Bravo, eto. Do toga doći ne može, to je nemoguća situacija, nemogući ishod, nemoguće je nešto. Pa nisam ni ja to radio, ne, ja to ne radim, izvini. Znači ti gdje sam ja njega ikad uvrijedio i nešto mu loše rekao, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj, eto vidiš ti ova gubljenja. I onda on se čudi nečemu. Kad sam ja kaj njemu šta rekao uvrijedio ga? Čak ne dozvoljavam da moji pratioci ikada nisam dozvolio ni jednu uvredu iznesu na njega, a Bože sačuvaj na njegovu suprugu, na njegovu, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj Krule, ovo sve što ja sve bez razloga. Sve džaba ovo ja radio. Nema ja. Sad što on to radi, to je njegov obraz i karakter, ali ja to ne radim, razumiješ? On zna se desiti u live, on skače na stolcu od bijesa, psuje, vrijeđa, prelazi sve granice. Vidjeli ste sami. Potaknut nečim. Prašak, neki recept, nešto. Možda je to neko ludilo, možda je... A ne, pa možda, vidi, da ti kažem, možda je moja hladnoća, Ne, sad sam ti ja pokušao reći. Može biti da je možda čak i to što ovo sve tebe ne dira ni najmanje. Već postoje pratioci koji ljudima pišu, jer ja imam YouTube kanal, isto imam kontakt sa ljudima koji mi šalju. Joj! Dobar ti naslov jebote. Kaži meni. Poruke privatno. Možda neko napiše, možda neko slaže, razumiješ? Možda neko mora se nešto... Da vjerujem da je on toliko povodljiv, baš da je toliko naivan da vjeruje. Pa dobro, to ti kažem. Možda se desi nešto, razumiješ? Jer sad, evo, za mene je nenormalno da ti počneš skakati tu iz ovako normalnog razgovora. Kako ćeš to skakati? Nema potrebe. Ja i ti pričamo normalno, vjerovatno mu neko doturi nešto. Razumiješ, nekomu informaciju, nešto ti Boga pitaj. Pa, moguće. To ti kažem. Evo nam Ermina, eselamu alaikum i pozdrav svima. O, alaikum selam, pa gdje si ti administratore moj? Kaže, jel se šta dogovorilo? Pa evo, dogovaramo ja i Krule. Mi smo u stvari večeras mirovna misija, ja i Krule. Pokušavam da izmirimo neke ljude. Kad već pokušavate izmiriti, nemoj sutra kad osvane dan 35 live-ova ti reportat lažno da se meni kanal ugasi. Ako mogu i to dodat u ovaj mirovni plan. Anita, srca, Anita, Anči, Emin, selam, Ermin, alaikum, selam. Ermin, dijaspora, možda je Amir luđi od tebe, pa ti trebaš prvi popustiti. A dobro. Nisam ja ni rekao da sam uzeo da nisam. Znaš, to su dijasporat stvari koje, kako bi ti rekao, sad ja upalim live i kažem tebi hajde dođi ako smiješ. I ti dođeš i kažeš meni verbalno mi nešto izvrijeđaš i onda ti zoveš mene i kažeš pa nisam ja kriv, hoće da mi pišu kaznu. Pa kako nisi kriv ako si zvao? Ako si javno upalio i kažeš hajde dođi ako smiješ, pa ti izazivaš sukob.
Trebamo biti realni. Ja ne branim nikoga. Izazivaš, brate moj, izazivaš. Ja bio kod kuće, pravio hamburgere, peku. I htio ući da ih jedem. I ja ušao i vidim, hoda mi debil po brijesnici i govori da ne smijem ja hodat. Izazivaš, brate moj, sukob. I nije prvi put. Izazivaš, kako ne izazivaš. I vidiš kako ljudi poput Kruleta ne ignorišu taj dio što vi ignorišete uporno u svojim live-ovima. Da izazivaš, brate, sukob. Jer ja nikad nisam otišao napao nekog random slučajno. Ja ne branim nikoga, ali nemoj izazivati sukobe, ne govorim tebi, nego znam. Znam, na šta misliš. Ja. Znaš ti, na šta on misli, a da li ti on nije u live-u, ti bi znao savršeno preskočiti ovaj dio. Moram samo izaći. Ali, teško je to njemu, ja sam pokušavao da mu objasnim, moraš malo čovječe, da se otkučiš što se kaže. Ali vidi, moraš dijasporat, da ti kažem ja, shvatit da ljudi koji su napravili uspjeh u bilo kojem segmentu, nemoj ići na njega, trudi se da napraviš svoj uspjeh u nekom svom segmentu, razumiješ? Kad ljudi osjete, ja ti kažem, tad su najranjiviji ljudi. Kad osjete da mu udaraš na egzistenciju, onda je u stanju raditi svašta. Onda je u stanju i reći svašta, onda je u stanju, znaš, a ispada od nekih ljudi, ja sam slušao, tačno ispada kad vidiš, ispada ko to. Jednostavno, evo, ne znam. Evo, kaže Ermin, neće li biti šta, pa se stanje smiri, pa hoće se, kaže Aleksandar, ko je najveći krivac za puštanje informacija za lažni terorizam? Pa najveći krivci su Nero Piroman i Glista terorista, oni su najveći krivci, jer oni su tu. Jer pazi, Nero Piroman, on je smišljeno pustio tu informaciju, proslijedio Glisti, ne s namjerom da je Glista objavi, ne, nego da on njega isprovocira, razumiješ? Da ga isprovocira, možda čak je htio da ga makne s YouTube scene na neki način, da ga poremeti, da uskoči na njegovo mjesto. Ovo je samo moje mišljenje, ja ne tvrdim, međutim, ovaj je odmah poletio da to objavi na svojoj zajednici i danas to stoji na njegovoj zajednici i oni su se onda popsketali nešto tamo vamo i odakle se to zatupalo. Aha, kaže Aleksandar, pitam ja sugovornika, tebe pita Krule, Aleksandar. Šta pita me? Ko je najveći krivac za puštanje informacija za lažni terorizam? Pa eto, ja znam ono što znam, da je to krenulo po tim pričama od te Ajše. Eto, to je krenulo kao od nje, to je zadnja informacija da je to krenulo od nje, a ne znam šta će policija utvrditi. Hoće li doći do Ajše, hoće li doći do onog, do ovog, to je pitanje njihovo sad, to ja se ne bi miješao u to. Ne, nije to Ajša prva izjavila. Ne izjavila, od koga je krenulo to. Znaš, ne izjavila, ne govorim ja. On pita, ko je najveći krivac za puštanje informacija, za puštanje? To ja ne znam, ja evo da ti kažem, za puštanje u javnost. Da ti budem iskren, tog Adoksa ja i ne pratim, evo, i nisam ni pretplaćen na njegovom kanalu i ne gledam stvarno to, eto. Mislim, ne mogu reći ništa, ne pratim čovjeka, ne mogu reći on je objavio, pustio ona, ja to ne znam, to sam čuo tamo da Amir priča i ovako je rekao, evo sad ću ti ja reći, ovako je rekao. Zna onaj ko je poslao meni, ja sam ljudima rekao ko je poslao i sad je sve do njih, jednostavno, eto, tako je rečeno. Sad je do njih, ko je šta rekao, nek tamo dogovaraju. Eto, tako je rečeno. Kaže, ritam duše, selam i free Palestina. Alikum selam, ritam duše. Aleksandar, ta Ajša je objavila negdje javno. Ne znam, ja je nisam upratio, ne znam da li je objavila ona javno to. Rajn in Ireland, je li u redu reportati kanal ako mi se ne sviđa sadržaj? Evo, čovjek neki pita. Ako ti se ne sviđa, ali njemu ne da se ne sviđa, nego on mrzi mene iznad duše, nek mi djeca nemaju šta jest. Da li je u redu postaviti stvari kakve jesu ili biti takav čuko pasošćina pa malo oblikovati kako tebi godi? Ne možeš ti reportat kanal ako... Jer ne može biti sadržaj koji ima 1.000.000 pregleda i 50.000 lajkova sadržaj koji se ne sviđa narodu. Pogotovo kada se taj sadržaj itekako narodu sviđa i ti to pasošćino znaš. Nego da ti je gasit što ti mrziš 1, 2, 6.
Ako ti se sadržaj ne sviđa, ti kanal možeš reportati ako on krši YouTube smjernice. Znači, postoje legalni i legitimni alati. Zapamtite to. Ti nepisani dogovor, te priče, to ne postoji. To što ti nije jasno, obratiš se YouTube-u i kažeš postoji među nama neki nepisani dogovor, pravilo uvedi ga. Pa tako ideš mijenjaš. Razumiješ? Znači, ne možeš ti reportat nešto ako ti se ne smije. Možeš ti reportat, ali će samo sebi štetu nanijeti. Jer će te prepoznati YouTube kao nekoga ko je, hajde tako da kažem, agravaciju na latinskom, jel? Hoće li biti još jedan live do 12? Pa jedino ako Salko Đukac upali šta kad ovo ugasimo, ja začem samo thumbnail novi uploadam i startam 4. live. Pa vi niste svjesni, bolan, kad se saberete ne merete sustići svi zajedno. Drugi je kolateralna šteta, prvi mu ubaci vruć krompir. Ritam duše, neka sreća prati uvijek vas i vašu porodicu. Hvala lijepa, ne znam na koga mislite, ali hvala vam svakako. Evo da kažem ovom Rejnu, dijasporac, to bi isto bilo kad policajac zaustavio auto koje mu se ne sviđa i napisao kaznu što mu se ne sviđa auto. Bravo. Znači, ne može to. Ne može. Joj, nisi ti me čini dijasporac treba u krule, tada vozi. Kaže Aleksandar, sagovornika ja pitam ima li on neka saznanja da je Ajša objavila javnu presudu Vrhovnog suda sa pečatom da si to što tvrde da si. Znači, pitate Krule Aleksandar, imaš li ti kakva saznanja da je Ajša objavila javnu presudu suda sa pečatom da si to što tvrde. Ovo su inače Aleksandar i Meda i ovo su momci od ozgo iz Srbije koji se dobro razumiju u zakon, poznaju te pravne začkoljice i tako, i zato on postavlja ovakva jasna. Koja je to presuda? Ja ne mogu vjerovati da ste vi nama ovu ljepotu pred kraj večer obezbijedili. Krule i dijasporac zajedno u live-u. Da si to potvrdio, da si. Da sam ja terorista. Nemam ja, znaš tako, evo sad ću ti ja reći. Ne, Adok se došao kod mene u live i tvrdio da on ima dokaz. Evo ja ću ti sad ispričat. Ovjeren dokaz. Vidi Samire kako bi ljudi lahko mogli reći da ja serem i džaba te nazivam. A vidi kako ima problematika ta kad ti stvarno obaviš to što se sa definicijom poklapa. I vidi sad kako ima problematika ta da čovjek viče stan, čekaj, ali evo sad ću ti ja reći, ali čekaj. Vidi. Jer zato što si ti stvarno obavio, Samire, to je problem, Samke. Odajše da sam ja terorista. Vidi, u 2 minute ja ću reći i tebi i gledalcima i ovom Aleksandru moj kontakt s tom Ajšom, pošto sam imao privatan kontakt i pričao sam s tom ženom. Ona se je meni javila kao volila bi da se pomogne Smajlu Kovačeviću u rešavanju njegovog montiranog procesa koji se dešava u Republici Srpskoj Doboju. I ja sam rekao, ok, može. Par dana sam trpio, nisam trpio, nego hajde puštao sam. Žena nazove pa priča sat vremena, pa sat i po, pa 2 sata itd. Onda je ona počela da meni priča o YouTube sceni u Bosni i Hercegovini. Razumiješ? Onda sam ja provjerio ko je ta žena, mojim nekim linijama, gdje stanuje, šta živi, sve ostalo i dobio sam informacije koje su meni rekle da ja trebam prekinuti sve kontakte s tom osobom. Slušaj sad. I jedno jutro se budim, na mom Whatsappu 287 poruka na Whatsappu. Znači ja sam to samo obrisao, blokirao i stavio jedan status gore u svojoj zajednici da ti bolesnici idu da se liječe, da je to patologija, i s tim sam završio svu priču što se tiče te Ajše. Ja odgovorno tvrdim da to nije zdrava osoba psihički, da je to žena mentalno poremećena, ne do Allah nikom, i da takve osobe treba da se liječe negdje drugo, ne ovako u privatnim životima ljudi. To je sva priča. Ja i dalje ne znam otkud ta osoba sa tim imenom uopšte u priči ovdje. Kako je ušla, preko koga, radi koga, zbog koga, zašto, to mi jedino ostaje nerazjašnjeno od svega ovog. Ne znam, ja ne znam ko je sad to rekao ti da si nešto platio, poslu, ja to ne znam, razumiješ, ne mogu pričati o nečemu što ne znam. Stvarno ne znam. Znam ja ko je rekao, znam ja.
To je to. Profesor Nero Vatreni, selam alikum. Ray Niderland, odgovorit će Krule, samo malo da ja hoće sad? Dakle, takva ta psihički bolesna osoba, šta ja znam, ona je svjedok Adoksu da sam ja terorista. I on i dan danas na svojoj zajednici ima objavljeno Drakovac Samir terorista. I dan danas ima objavljeno na svojoj zajednici. Zamisli, dan danas. A oglisti terorista, da i ne govorim koliko on ima objava. Ja, mislim. Dakle, njima je, evo ti si, dakle... Ja imam objava tačno onoliko koliko si ti live-ova upalio da se sereš i hljagaš po meni, misleći da ja nemam pravo na to odgovoriti. Tačno toliko objava imam. Ustanovio da se radi o psihički bolestima. Evo kao što je i ova sad. Čim si ti upalio misleći da sam ja završio, ja upalio da ti odgovorim. Osobi. Yes. I ona je, dakle, njihov svjedok da sam ja terorista. Pa dobro. Rain in Ireland morat će to na sudu dokazivati. Ne, morat ćemo na sudu dokazivati ili će se morat mijenjati definicija terorizma ili ću ja morat dobiti kaznu što nisam shvatio šta tam piše i šta si ti učinio. Nešto će se morat činiti, a nikako neće se moći činiti to da si ti terorista, a da ne budeš terorista. Dokazivati. Rain in Ireland kaže, zanima me Kruletovo mišljenje o reportanju kanala u ovoj cijeloj frci. Sačekaj, samo da Krule halal da pročitam. Ja volim inače sve pratioce da ispoštujem. Komentare. Profesor Nero Vatreni, meni je žao Čaleta, završio u zatvoru, a po provjerenim informacijama tamo serviraju paščetinu svake srijede, nema svaki dan. Ba daj, pusti ba profesora, ne budalje saj. Pravi put. Ko vidi neko zlo, neka ga spriječi rukom. Ko ne može rukom, onda jezikom. A ko ne može ni tako, onda neka osudi srcem, a to je najslabiji vid ima. Ja, ako vidi nevjernike, neki ubije gdje god na njih naiđe. Je li to tako shvataš olahko ili se možda, ili ona druga verzija da se nije tako mislilo? Znači, Allahova pravila vrijede i govor poslanika. Da sam od neki dan. I šta ćemo Alke kad vaka budaletina naide i mene smatra zlom? I mora maket zlo. Da bi on vječno živio u medu i mlijeku, on mora zlo maket, njemu je to džihad. Šta ćemo Alke kad naiđe vakav degenerik na ajet da se ubijaju nevjernici gdje god se na njih. Šta ćemo sa tim, Alke? Jesi na čatu, Alke? Žao i budali. Karim Balkan, dobar Krule 100%. Haj Krule, ako voliš Rain Ireland odgovorimo, kaže, zanima me Krule to mišljenje o reportanju kanala u ovoj cijeloj frci. Nemam šta misliti o tome, ja nisam nikad reportor, nikad ničiji ni kanal, ni sadržaj, niti ću. Ko mi se ne sviđa, ima ljudi... A tvoj boga mi jesu, tvoj jesu. Ja znam da tvoj jesu. Moji jesu, ali evo neka su njima njihovo, meni moje. Vidi, ima ljudi na YouTube koje ja kad vidim, kad se pojave, meni se okrene želudac, ali ja ništa to prešutim. Popijem onaj kontrol. Krule, Allaha mi dragog, ja znam da i ne vjerujete možda u opciju, ali vidi, tako mi čabe. Gdje su one 3 tačke? Ove 3 tačke ovdje, tako mi čabe. Samo na ovo ovdje klikneš, ne zanima me. Taj klip, ta tematika. A ako te ne zanima ništa sa kanala, onda ovo dole nemoj preporučiti kanal. Jaja rane stare ovako posakrivo. Nikad nijedan niđe ne izlijeće. Ali nikad. Znači savršeno opcija radi. Znaš, dijasporac, popijem kontrolog, rabeprazol 20 mg i idem dalje, pustim muziku i ništa. Stvarno nisam nikad reportor, nikog ne ću. Eto, to je to. Trojnu terapiju i hajmo dalje. Jest. Eto, to je to. Dobro, da se ljudi bave tvojim poslom, Boga mi. Jer znaš kako, u privatnom vidi dijasporac, eto ti znaš, u privatnom životu imam ja obaveza privatni, koje su dosta ozbiljnije od YouTube-a, onda imam porodicu, imam oca starog, 83 godine, da mu Allah dadne svako dobro. Imam dosta životinja, imam dosta obaveza, ja navečer kasno pustim muziku i družim se tamo s ljudima i jednostavno, kako bi ti rekao, kod mene nema negative, ja to ne dozvoljavam. Sad, ljudi koji su odlučili na to, da imaju te neke, to je njihova stvar. Šta ću ja mogu sugerisati
Pa što ću pokazivat, mrsko mi sad traži gdje je to, ima tam na live-u, kad dođe vakat da pokažem što sam šta, ja imam šta pokazati. Da mami da ga ugasiš, ima ovdje 4 terabajta hard disk i ima ovdje YouTube video 188 giga, sve poskidan. Pa nemoj misli da nešto će se izostaviti. Ono reći nemoj, bolan, znaš, ono, nemoj, probaj, ali ako ljudi neće ili ne mogu preći preko toga, onda sam ja tu nemoćan, ja ne mogu tu raditi ništa. Nisam ja nikad reporter ničiji kanal. Nisam bogat, eto. A vidi, Adel Legion kaže, informaciju s portala u vezi prijetnje novinaru odrebljivanjem glave je iskopao univerzalni majstor prvi. Ti uporno govoriš da je krenulo od Adoksa i više. Vjeruj mi, i da nije on iskopao prvi, čim bi ukucao prvi put u Google, ja bi to našao. Ništa ne mijenja to što je on to iskopao. Eto, mi bi to svejedno našli. Nije tačno, to je laž. Kao prvo, da ti malo ja pojasnim. Dijete drago, vidim da si neko dijete, da ne imaš pojma, da se ne razumiš u zakon. Uzmi presudu, a ta je presuda bila prije 17-18 godina. Ona je 15 godina već Da mi uzmemo elemente i varijable tvoje presude koje ti umanjuju tu pasoštinu što si izveo, a da ne uzmemo ni jednu varijablu moje presude, nego da o meni bude samo da sam ja utajio porez, a da od tebe bude to sve uljepšavanja, ta sva što moguća da ti dobiješ, da i dobiješ. A ja ni jedno ne mogu dobiti. U mene je tako kako je. Izbrisana iz dosijeja. Ona ne postoji. I svako ko i dalje barata tom presudom može da bude tužen za klevet. I to su također... Da jebem u mater, ljudi više naučite šta je kleveta, da se ne sramotite. Zaduženje, moji advokati dolje da nađu te portale koji šire te vijesti, da ih tuže. Jebote dizajneru hljebara! To je jedna stvar. Druga stvar, ja govorim da je krenula priča da sam ja terorista od Adoksa i od Gliste. Nije od Adoksa. Priča da si ti terorista krenula je samo od mene. Nije od Adoksa. To sam ti ja rekao da si ti to, zato što ima tamo u mene na live-u, kad budem trebao objašnjavati, ja ću to objašnjavati zašto sam to rekao. Neću se ovdje maltretirati stalno, što tebi i daje. Od njih dvojice je krenula ta priča. Ne možeš ti mene nazvati teroristom ako sam se ja posvađao za nekim usranim novinarom. I imao privatni, znači imao privatnu tužbu i završeno kako završeno. Nisam ga zato krule. Ne možeš da lažeš da sam bio ne možeš milion nekih stvari. Ne možeš da lažeš, ti možeš da tvrdiš istinu, ali ne možeš da lažeš. Nemaš pravo da lažeš i da na osnovu ti laži zarađuješ novac. I da kažeš, kad ja hoću da te spriječim u tome, da kažeš kako ti ja uzimam ispred djece hljeb. To je Ali ne možeš Samire postati žrtva nikad, samo kad se puste hronološki live-ovi kako su išli, ne možeš postati žrtva, nije pobrisano ništa. Ovo bi moglo proći da si ti uspio pobrisati pa nema se gdje vidjeti. Ali ne možeš postati žrtva zato što nisi. Manipulisanje žestoko, djeco vi ste na... Ti se možda prepo svega ovog pa ti sad daje biti žrtva, ali ti nisi žrtva. Vas se može manipulisati, mene ne može, ja sam svašta nešto prošao u životu. Ti reci o meni istinu, nije nikakav problem. Ja se ljutit neću, istinu reci, ali nemoj da lažiš. O tome se radi. Ajmo dalje, aha. Kaže Aleksandar, ako je osoba primila neke tvrdnje putem elektronske pošte, te tvrdnje podijelila dalje, šta bi ta osoba trebala uraditi da popravi, šta se popraviti može, a sad znamo da je ta Ajša neuračunjiva osoba. Anita Anči, ko bi kod Kruleta bio negativan čovjek, sabor i pozitivan? Ma ja. Ne znam, evo, pojasni ti, Krulet. Hvala. Kome? Šta da pojasni? Aleksandru, pojasni, Aleksandru, ja. Ako je osoba primila neke tvrdnje putem elektronske pošte da i te tvrdnje podijelila dalje. Evo moje lično mišljenje. Moje lično mišljenje da je definitivno
ta gospođa Ajša je slučaj za psihijatriju, za kliniku jednu ozbiljniju da ide na liječenje. Sad, da li je neko nju iskoristio, da li je ona to samo svojim nekim fantazijama to nešto tako, ja ne znam. Znam da tu osobu jako zanima YouTube scena i da je jako zanimaju neki YouTube kanali. To znam, to sam čuo lično od nje, ali evo ovdje odgovorno tvrdim da je to jedna bolesna osoba koja se treba podhitno javiti na psihijatriju, neku dobru kliniku, možda u Švicarskoj ili negdje tamo, da se liječi, jer to je bolest, to nije normalno. Ja sam blokirao na sve brojeve, ja sam dobio jedno jutro, zamisli ti, 287 poruka na WhatsApp, pa čoveče Boži, pa to treba cijelu noć da sjediš da pišeš, razumiješ? Da ti to dobro, pazi, postoje još tu neke stvari koje oni meni imputiraju, pa da malo i to razjasnimo. Oni meni imputiraju kako smo ja i žena, i stalno vrte, ponavljaju tu priču, kako smo ja i žena upalili live, pa im sve sasovali, istina je, 100%, to je tačno. Međutim, mi smo taj live odmah obrisali i niko nije imao pravo da ga čuva i da ga ponovo pušta. To je jedna stvar. Zašto smo to uradili? Ta isti cigo što je tebi dolazio i nama... Ja sam isto obrisao onaj live gdje sujem vircu, sve živo i mrtvo, pa jel to znači da to nisam sasovao? Radio, nema kakve nije gadosti i znaš i sam, što se tiče, evo, možeš li, Krule, sad, pozivam te ja, možeš li da prosvjedočiš da postoji audio snimak u kojem se psuje moje dijete i prijeti mu se silovanje? Mogu. Znaš za taj snimak? Znam. Znaš, je li tačno da postoji takav snimak? Tačno. Tačno. Međutim, ja taj snimak ne želim da puštam u javnosti. I gdje ćeš u istu grupaciju stavljati te koji su to poslali i mene kad komentaršeš u svojim live-u? Gdje ćeš to tako raditi? Javnost iz jednostavnog razloga, zato što je pokrenuta kod policije procedura i ja ne smijem više to da, i to ljudi ne shvataju. Razumiješ? I u to vrijeme i taj čovjek je počeo još javno da širi našu adresu, da poziva malte ne na nas Nisam ni sumnio da ti je to Adis poslu, nisam ni sumnio. Targetira i tako dalje i normalno nama puku film, upali live, jebali im sve po spisku, rekli hajde dođite i to je to. Dakle, to je zbog toga bilo. Hoćeš da kažeš da ste bili izrevoltirani nekim događanjima? Ma ja. Međutim, odmah smo to uklonili i obrisali. Sljedeća stvar, također, ta neka famozna skletva koju spominju cijelo vrijeme. I ja kažem, istina je također da sam ja izrekao tu kletvu. Međutim, ja sam u kletvi precizirao. Ja sam rekao, da Bog da se Ti si 500 puta objasnio u kletvi da si precizirao da Bog da se ja sa svojom porodicom raspadu. I onda se čudiš ti nečemu. Raspadali, a ne umirali. Svi oni koji čine zulum i nepravdu, meni i mojoj porodici. I svi... S time da si postavio preduvjet da ovo što ja odgovaram na tvoje napade da je činjenje nepravde tebi i tvojoj porodici bez razloga. I samim time svrstao mene u tu grupu koju ti zapravo proklinješ. I sad objašnjavaš i lijepiš okolo, kitiš. Kako si ti nekome precizirao, a zapravo smo to i taj neko mi, sam zato što odgovaramo na tvoj terorizam i pokušaj gašenja kanala. I misliš da ovo ludilo kako ga ti oblikuješ, da tebi nekako pomaže. I oni koji ih pomažu u tome. Tako sam rekao. Evo. Dakle, oni ljudi. Znači, da Bog da se ja raspado sa svojom porodicom, da Bog da se Doma raspado, jer ja ti nanosim zulum, pa Doma donira 5 eura, pa on mene time pomaže, pa da Bog da se raspadala Dena, pa da Bog da se raspadala moja zemlja, pa Kramberi, pa... Znači, da Bog da su zapravo raspadali svi ti zapravo... Ako može samo doktor da podijeli terapiju. Pacijenti već divljaju, popustila je terapija. Koji mi ne rade nepravdu, meni i mojoj porodici, i oni koji ne pomažu u tome, oni nemaju čega da se boje, jel tako? Ja, onaj kraj puta što je prošao kraj tebe na putu, onaj u Berlinu kad si šetao, pa nisi ti na njega mislio, ti si samo mislio na nas ovdje komplet sve što dišemo zrak. Samo na nas komplet sve ovdje, samo.
Ja, kao eto, ne bi se trebali pronaći u tome, ne bi se trebali pronaći oni koji nemaju ništa. Ne bi se u tome trebali pronaći niko osim svih nas ovdje komplet, svi što zrak dišemo. Niko drugi mimo nas komplet ovdje svi zajedno. Niko drugi, neko sad iz Koreje tam, šta imao se iz Koreje neko prelazi. Nego samo mi komplet ovdje svi zajedno, komplet. To je to, i kristalno jasna stvar. I treća stvar, zato što sam rekao... Znači nije sad on prokleo puno tam neki ljudi drugi, nego samo komplet ovdje nas sve. Samo taj mali dio svih nas ovdje komplet što ima nas. Samo to svih nas. Vezano za kako se zove, za oblačenje. Kao, rekao sam ja da im se kao žene oblače poput prostitutki, ne mogu mene biti, oblače tako da bi prostitutke pozavidjeli. I on je to baš izgovorio u live-u kad je srao i lago o meni. I jebo ja mater svoju, ja baš pomislio da je to o mojoj ženi. I šta ćeš, dao mu ženi nadjevak Mia Khalifa i on to valjda više od mene ne mere podnijet. On više ne mere podnijet Miju Khalifu nego ja prostitutku. I zato smo tu gdje jesmo. Moje podnošenje zapravo je toliko dobro da smo tu gdje jesmo. Ja sam, ti znaš vrlo dobro na koga sam ja tad mislio, na određenu osobu koja je snimala video u kojem se smijava sa mnom i sa mojim vjerskim obilježjima. I da ga natiram. Malo da mu mater pojebeš, dodaš mene da sam i ja u tom istom videu, ne bil se ja našao i što sam se ja onda našao, jebo me otac. Gdje ću se ja naći u tom, gdje si ti mene malo tio podjeba da mene ima malo u tom. Otkud ja u tom da se nađem, gdje mene malo ima u tom, gdje sam se našao ja malo. Niđe vezi. Da on potegne ručnu, pošto njegova žena se znala često oskudno obući, pa sa njim se snimati i tako, pa sam to bio njemu uputio. Eto vidiš, u mene moja žena to nikad tako nije znala uradit, a ti to ubacio baš u live gdje si o meni srao. I otkud ja da pomislim da jebo maj. Samo jednom čovjeku. Međutim, svi su se nešto kao našli u tome. Mi ludi, glupi, nađemo se, kogod šta probaljezga, mi letimo, tražimo se, nima nas niđe pa se tražimo gdje nas ima. Eto, to je taj problem. Samo komentare, da. Pa nije on Hanifa ni nakog mislio, nego mi bez razloga čovjeku zolom nepravdu činimo ovdje, jebu nas čačin čača. Samo ti čitaj. Kaže B096 dijasporat, a što jednostavno ne prestaneš da odgovaraš na svaki live kad te spomenu i onda ti pa oni, pa ti i to ide u nedogled, ako tebi to ne paše, ti nećeš odgovarati na to, zar ne? Možda tebi to paše. Ne paše to meni, nego ja imam puno više sabora od njih, znači oni mogu jedno 80 puta pomrijet dok se ja zagrijem da se naljutim. Kaže Aleksandar, ne bi trebalo nekom uzeti ljeb ispred djece, ja to podržavam. I ja podržavam da ne bi trebalo. I on to podržava, ma neka Amirova djeca nemaju šta jest, ma šta me briga svejedno mi, ma i trebaju nemat. Ima u mene live da to pustim, a ti podržaj to i dalje. Ni slučaj. A ja, daleko od toga. Ma ja pošao sam. To ako on sam sebi uzme ljeb ispred tvoje djece, to je njegov problem, to nije moj. Uzimam ja. Aha, tako što ti reportaš pa sa lažima ćeš ugasiti kanal, to sam tako ja sebi kroz tebe što si ti ja sebi to obavio. Jebim ti mater usta. Pa pito, nazovi Kruleta kad dođeš kući, kad ugasiš live i on dođe, nazovi ga i pitaj Krule, meni nikako nije jasno što je Amir meni večeras osobao, na primjer, mater usta. Šta te ljude navodi da mater suju? Krule, ja nikako ne mogu da shvatim. Pa eto, Krule će ti onda objasniti što. Njemu hljeb, on ga sam sebi uzima, bre. On je taj koji određuje hoće li hraniti na taj način svoju djecu ili neće. A preko mene i preko moje djece neće sigurno. Sigurno neće. Ako i dalje nastavi da me naziva teroristom, moju ženu prostitutkom i ovo ono, na taj ga način sigurno uzmat neće. Pa ne smiješ ti nastavljat teroristički gasit kanal i ja te dalje neću zvat teroristom. Mora onaj pokazat papir da nije pedofil i dalje ga neću nazivat pedofilom. Pa da shvatite da za vaše probleme samo po jedan način postoji da se riješe odmah. I vi idete na sva druga mjesta i radite sve drugo umjesto ta dva načina. Jedina koja vam pomoć mogu da to prestane. Ali vi sve drugo što postoji, sam nećete od to dvoje, najjednostavnije moguće.
Ti da prestaneš biti terorista, a onda pokaže da nije pedofil. A vi sve drugo, samo ne to, majku jebalo nenormalno, jel to moguće? Ja ću učiniti sve što mogu da ga spriječim u tome. Kratko i jasno. A ti možeš samo prestati biti terorista, to je jedina stvar u tvojoj moći. Ama ništa drugo ti ne možeš na ovom svijetu, osim prestati biti terorista. Ništa drugo, majmune poderani. Nisam donacija otvorio. 096. Tačno, ne može se humanitarni i socijalni lopovluk podržavati i očekivati da te ljudi vole. Sada 3 eura, evo kupi 3 hljeba zato što ga zoveš teroristom. Eto vidiš, pa ne bi ga ja zvao da nije čovjek terorist. Nije tačno da ja podržavam humanitarni i socijalni lopovluk. To je laž. Evo, to može i ovaj čovjek da vam posvjedoči. Kaže Aleksandar, To nije laž kada za čovjeka koji je 100% džep pivo. Gdje si ostavila? Za čovjeka koji je 100% ukrao pare od sirotinje ti kažeš da je možda ukrao. To je spašavanje vojnika Rahmana. Ko sluša taj što je podijelio te lažne informacije, treba izaći javno i reći da te informacije su lažne. To je najmanje što možemo uraditi da ovo stane. Jeste. Drita Ducić, selam alikum, po islamu je strogo laž zabranjena, a kraća je još gore, po islam strogo kažnjava što god je da ne valja, ne treba raditi, ljudi, bojte se Allaha. Upravo si Drita. Drita, selam alikum, idemo životom, eselam alikum, rahmetullahi berekat. Krule halal što ovako ulijećem, znaš, zbog prativaca. Moram ispoštovati svako pratioca, razumiješ? Ljudi odvoje vrijeme da nas čuju, da nas slušaju. Ajte vi, ovi što ste u streamu, lajkajte čovjek. Daj nešto lajkaj, slabo nešto lajkaj. Što tu neće da lajkate. Dajte, nemoj. Stisni gore taj lajk. Stisni taj lajk. Boli ih i prst. Gdje smo stali, Krule, nastavi dalje, meni je jako zanimljiva i interesantna ova tvoja priča. Nastavi. Pa znaš kako, eto, u principu, kad bi gledali i sa aspekta islama i vjere i sa aspekta nekog morala i ljudskosti, ono, uvijek treba staviti na vagu jednu i drugu stranu, pa malo sagledati svu situaciju i onda pokušati donijeti ono najbezbolnije što se može, razumiješ što ti govorim? Nekako, eto, najbezbolnije za obe strane da bude neki kompromis, pa da to stane, da to nešto, a sad, ako je kako volim ova policijska predavanja predvečer. To otišlo već daleko i ako se to, ja ne znam šta bi rekao, ako je to već negdje daleko, zagazilo se, nemam pojma, eto, razumiješ, ne znam šta... Pa vidi Krule, evo, vidi, neko će to razumijeti kao sarkazam ovaj moj govor. Kad dođe jednog dana moment, a doće ako Bog da inšala. Ja. Jer ja sam tebi rekao ko je moj advokat, ti ga znaš, ti znaš da je čovjek ko pit Bog, zašto se ufati, on ne pušta. Dobro. Znači kad dođe moment, a ja sam čovjeku rekao. Recimo da mi se javi, da mu predam ove live-ove, da se dobro za njih ufati i da ih dobro ne pušta, da vidi šta si ti radio. Sve što dobiješ para, pola tebi, pola pijem, pola šarcu dajem. Da ti objasnim ko memi, prije će se desiti da ja uzmem sam sebi osjećam obje ruke, nek da jedna marka od mene pređe tebi ikad i pod kojim okolnostima, bez obzira kako sad ko šta učini, gdje. To se nikad desiti neće. Rekao sam memi i nije se desilo, evo pričam i tebi i neće se desiti. I doći će taj moment kad će ti ljudi morat raditi za mene, samo da bi meni moj advokatu plaćali. Neće. A ja ću opet biti čovjek. Kad vidim da oni više da ne mogu to da izdrži, ja ću reći u redu, dosta je. Nadam se da su uzeli šta pouku. On mašta? Završava. Ja sam opet takav čovjek. Da bi ja nekome dušu uzeo, razumiješ? Ma naravno. Pošteno s moje strane. Naravno, pošteno. To je to. Aha, idemo životom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poštovanje za Kruleta, ja sam lajku. To je, idemo životom iz Kanade. Kaže B096, nisam za bilo kakvu vrstu uvreda, ali to vrijeđanje može prestati samo ako pametniji popusti. Sad, ko će da popusti, to je već pitanje. Ja nikoga... Ovo ti je jedina situacija u životu, u historiji čovječanstva, gdje pametniji neće popust da nema te sile. Prije će poginuti, ali neće popust. Eto. Ovo ti je znači lomi se sad ovdje vrijeme i prostor se lomi. I ta izreka
da pametniji popušta prvi. Ona ti vrijedi dosad i odsad. Ovdje se samo nakratko lomi vrijeme i prostor. I ulazimo u jednu među prostranstvo jedno. U kojem po prvi i jedini put u historiji čovečanstva pametniji neće popust prvi. Ja ne vrijeđam, vjeruj mi. Profesor Nero Vatreni, moj brat Samir ima moju podršku, punu podršku kao čovjek i kao borac koji je žrtvovao dio života za zemlju. Ne gledaju to svi tako, moj brat. Ritam duše, tribina lajkajte, ritam duše, neka pravda pobjedi. Ja sam za kompromis sa gospođom Jasmine u limbo, je. Amer Šek, ja sam za kompromis $10, thank you very fucking much. I ja sam za kompromis sa gospođom Jasmine Diamond. Nadam se da neće povraćati od straha. Original, morat će Glista po cijel dan lajvat da vrati pare. Nema komentara na to. Nemam ni ja ne znam što si na tako isto ludi dalje. Ja stvarno ne znam, da li je cilj isprovocirat, da li je cilj ispast glup, da li je cilj njega nešto navest da on dalje priča. Ja stvarno ne znam čemu ta prosipanja. Ali nikako se meni ne mereš htjet gast kanal, ja još najebat rad toga što to ne dam. To nikako ne, to ti možeš leći pa fantazirat, to sanjat. Nek rade ljudi šta hoće, ali ne mogu to koji hoće i to. Treba, znaš kako, treba, pogotovo na ovoj javnoj sceni, treba imat. A vidi, ja tako čovjeku godinu dana, evo ovo ti je 4-5 mjeseci. A ja godinu dana čovjeku svaki dan mater sovu. I to bilo kritično sve do momenta dok ja nisam ispričao što sam u mater sovu. I šta je tačno on radio. I više nikad niko nije nazvao da tuži i da ide se dalje. I ti si kritičan sve do tačke dok ja ne dođem reći šta si tačno ti radio. I neće više niko nikad nazvati. Ludače bolesni. Osjećaja i treba imati mjere neke kad se iznosi bilo šta, razumiješ evo ja sam sad rekao za ovu gospođu Ajšu i to što sam rekao, ne bojim se otići u Njemačku i na kolegiju psihijatara. Evo ja ti kažem da si ti Samir Drakovac terorista i mogu to ponoviti kad hoćeš, gdje hoćeš. Zato što ti jesi terorista. Reći ovo što ja mislim i neću pogriješiti možda 2%. Znači, dijagnoza će biti sigurno onakva kakva sam ja rekao. Eto, znači, treba voditi računa, znaš kako, treba voditi računa, treba informacije provjeriti. Ne treba istrčavati pred rudu. Evo ja sam tebi rekao neki dan u live-u tvom pisao sam u stvari. Ovo za Ćaleta, što ja sam Ćaleta i suprugu i njegovu djecu upoznao lično. I imam najbolje moguće mišljenje o njima i stvarno mi je žao ako se to desilo. To mi je stvarno žao. Eto, o Ćaletu sam mislio i ne daj Bože ljudi, znaš, ne treba trčati pred rudu, odmah iznositi privatne stvari ljudi, odmah u javnost da bi ti sad ostvario neki preglede ili ne znam ja neku zaradu, a može se to desiti svima, ja sad mogu izaći, vidi, ne znam ja, moram se vrni pamet da izaći, sad isključujem ubijem kompu. Ja to ne znam šta se može dobiti. Pa ja, ne treba trčati ljudi, mislim ne znam, opet evo, nek radi ko šta hoće, svako ima pravo da iznosi šta god želi, ali isto tako svako ima obavezu da stoji iza svojih dijela. Znači iza svojih dijela moraš, ono što pričaš, moraš stajati iza toga i ti i ja i svi mi, to je tako. Tamam. Kaže ovaj original Gora će Glista pocio dan lajvat da vrati pare, pa šta ću ja? Kaže Ermin, dijaspora. Glista će u sudu izvadit šta si ti uradio i onda izvadit definiciju terorizma i prepustit da se presudi šta se hoće. To je jedino što ću obaviti. Ako im je blam, tebi javno izviniti se, nek se telefonski lično tebi izvinu, ne mora javno znati, a onda nek plate troškove koje se plate advokatima, pa ti povuci tužbu, a dalje onda pametni. A pa ne može tako. Da li si ti potpuni bolesnik? Brave, ne može to. Pa bio je
ako je bio javni blam, mora biti javno izvinjenje. Ništa od toga neće biti, nego ću ja samo pokazat šta si ti tačno uradio sa dokazima i onda tačno kako izgleda definicija terorizma. I to dvoje će tačno naleći jedno na drugo. Zato što si ti obavio tačno ko da si čitao po uputama šta da obaviš. Tačno od riječi do riječi terorista. Ne može tako, Ermin. Ne može. Aj, šta ima? Čuj, ti možeš žena nazivat kurvom, mene teroristom, ovo ono, i samo ono nema toga, to. Nikada ti ženu nisam nazvao kurvom, nego Mijom Kalifom. A tebe teroristom radi ovog sad što sam objasnio. To tako ne ide. Saša Popović, pozdrav za sve, like, pozdrav Krule, pozdrav Dijasporac. Pozdrav Saša, hvala što se javio. Ermin, a nek ti dadnu šta za ćevapa kad si izašao u susret. Kaže Anita, Saša pozdrav. Ermin, poslije silnih uvreda i obeščašćivanja. Saša Popović, Anita pozdrav. Dečki, predaleko ste otišli u ovom ratu, niko neće biti dobitnik. A izgleda da je bilo efektivnije. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Adox 5 eura, strašno koliko laže dijagnoza, eto Krule sam kaže da je pričao sa Ajšom, što ja od početka govorim da je od nje krenulo, ali otić kod ovog je loš imidž. Pa eto, sve će izaći na vidjelo, sve će se razaznat. Aua. Svi će nešto izgubiti, moralno, psihički, fizički, finansijski, mir u srcu, dečki. Drita Docić, alaikum salam, da vam dragi Allah podari svako dobro, budite ljudi, dobri ljudi jer život je kratak, svako će se odgovarati za svoje djelo, da se pominjemo po dobro, a ne po zlu. Upravo tako, Drita, svaka ti čast. B096, nije ni vama lijepo da onako psujete pred djecom, samo potvrđujete ono što mnogi tvrde. Evo vidiš, B096, koliko si ti pristrasna osoba. Ja malo prije lijepo objasnio šta se je desilo i šta je dovelo do toga. I ti meni to izašao, priznao, rekao. I ti meni i dalje nabijaš na nos, I dalje. a nekome samo ne smiješ nabiti na nos što 7 mjeseci u sve, pa mislim to su glupost. Aleksandar, mora javno više. Pa i ja izašao objasnio u videu od 40-50 minuta šta se tačno desilo sa porezom. I jasno vidiš šta je ko htio i ti i dalje isto jedno te isto seriš. Eto tako isto i tebi isto jedno te isto. Više zbog lažnih tvrdnji pomoći će sebi najviše javnom objavom da su pogriješili. A neće oni nikad to priznati, vjerujte mene Aleksandra. Jer isto koji, dakle, ovdje kod Švaba ima, znači to jedno, kaže zašto su Švabe tolerante i ovo ono, zato što i zakon tjera na to. Udarite po džepu 1, 2 put, 3 put, ne padate više na pamet. Dakle, ti čovjeka bezobraznog ne moraš drugačije u suru dotjerat osim da ga novčano, da ga kazneš i to je to. Ne mogu ja, Samire, biti bezobrazan radi tog što tebi ne dam da mi ugasiš YouTube kanal što se 12 godina za njega borim. Ne mogu ja radi tog biti bezobrazan što ti to ne dam, nego ti možeš biti ćuko što to pokušavaš. Nisam ja pristrasan, ali nije lijepo pred djecom, nije ni nekome tamo lijepo što psuje nikome, nije to fino, samo dajete generalno svi. Ne mere idiote glupi, nikako moja psovka bit gora od njegovog djela šta čini, idiote glupi, šta god ja da psujem to su samo riječi, a on djela izvodi glupane zadojeni. Ružnu sliku. B0 Samir Drakovac, terorista, ešhedu lajl, džićepa. Samir Drakovac, terorista, 1/1 100%. 96. Je li ti razumiješ jezik koji ja govorim? Jesi li slušao malo prije moje objašnjenje, kako sam ja objašnjavao, o čemu se tu radi? Zašto je to? Zašto smo mi eksplodirali? Zašto smo pukli? Nisi izgleda slušao i džaba ti objašnjavati. Rajn Iraland, meni je isto, samo malo, meni se isto nije svidjela ona kletva, ma prema kome je upućena. Kletva se nikad prema nikome ne treba biti usmjerena, da je ne znam ko. To je tvoje mišljenje, imaš pravo na svoje mišljenje, ali ja znam vrlo dobro
da postoje momenti kada islamski učenjaci dozvoljavaju kletvu. I ja sam... Jebem im ja po mater, ko dozvoljava kletvu, ja mu jebem mater, pa javi mu da jedan učenjak jebavanja majki meni dozvoljava da mu jebem mater tako kad kune. Eto, ima jedan učenjak što uči kako se matere jebu. I on viče, Amire, potpuno imaš pravo, dopuštam ti, po našem učenju, da jebeš milu mater onom ko te kune. Eto, prenesi ti to njemu da isto tako ima. Uputio takvu vrstu kletve. Nisam ni na koga pojedinačno, već općenitu kletvu. Ja. Završena priča. Eto, nisam ni ja ni na kog pojedinačno da je terorista, nego nekako terorizam postoji generalno u svijetu. Ovo su sve preznat sudnjeg dana, ako Bog da ubrzo, jer ovo je dno dna, ne mislim na te... Pa čim sam ja do 400.000 subscribera došao sudnji dan, ako sutra ne bi trebao krenuti, ja ne znam šta Bog čeka. Šta čeka? Pa vidiš da imam šta jest. Da to više pale. Dijasporas nego na čitavu situaciju. Aj do sad je bilo upitno hoću li imat, ne, vidiš da imam. Pali, kreći, bombe, bacaj. Nakon sve ove situacije, nakon ovog hejta mjesecima, šta mi ljudi rade mene i mojoj porodici, da budem iskren. Evo, izjavit ću javno. Ja se radujem sudnjem danu. Jer ja na sudnjem danu vidim te ljude u kolonama. Znači ti ne mereš ovako ugasit kanal i ti se raduješ sudnjem danu sam zato što će izgorit server na kojem je moj kanal. Kad ga već ovako ne mereš samo radi toga što će tako ugasit kad se server zapali. Eto radi toga ubij mi i dijete, prekidaj mi život samo da ja vidim kako kanal gori. Pa da nije Bog zna toliki da to toliko vrijedi žudit. Kako stoje i čekaju da mi daju svoja dobra djela. Zbog svega toga što su mi učinili. Eto, to je moje mišljenje. B096, da li misliš ako je to obrisano sa YouTube da to djeca nisu čula, o tome se radi, pred djecom eksplodirat nema opravdanja, ni tebi ni nikom drugom. Aj bogat prijavi me Adoksu, znaš, prijavi me tamo njemu, nek drži live o tome. On je inače poznati zaštitnik obespravljenih žena i djece. Svakako je njegova žena koja radi u Jugendamtu, on je to priznao sam. Pravila anonimne prijave, prijavljivala to odmah Jugendamtu, ne skiraj se ti. Ima tu pozadina koja odrađuje svoje poslove. Znaš, kaži, ako Bog da, kamion man, eselamu alaikum, brate, samo oštro po nogama, ali brate, ide Ramazan ako Bog da. Draga Sajo, onaj Salko Đukelešina nam se skroz u šutnjariju, šta mu je ne laje više Đukac. A naka pamet i snaga i moć. Milion ga milion! Nadam se da neće biti live u Ramazanu. Neće kakav live u Ramazanu, brate. U Ramazanu se i badeti. Pa šta te boli sad briga što se raspravljaš, bolan, radi svoj posao. Ja radim svoj posao, bolan, ja pustio s prijateljem mojim da se ispričamo malo, da objasnimo situaciju, šta je sporno. Nego hejteri dolaze pa navode na svoju, i tako se uvijek radi, uvijek ti hejteri dolaze i uvijek oni provociraju. Vidi Krule kako interesantno, kako oni smišljeno rade. Uvijek dolaze tu, provociraju, navode vodu na svoj mlin, da imaju o čemu da snimaju. Pa zato što ti uvijek svaki dan pališ novi live u kojem lažeš o meni i potajno nastavljaš prizivat tajnu terorističku grupu da me ugasiš. Pa šta drugo da radimo nego da se branimo od toga, Samire, teroristo? Teroristo izbaše! Salko dobio strajk, nemojte strajkove, ne treba to, trebalo bi, ne treba, zabago sam, ne znam bi li trebalo ili ne bi trebalo. Priča i da ovo danje. Moj brat. Pa moramo malo da damo gostu njegovo pravo, stanite malo sa komentarima. Neka, nek veliki pišu. Pozdrav za naše Kruleta. Evo Krule kaže, Simpa, veliki pozdrav za tebe. Pozdrav svima, nek pišu ljudi iz spora, slobodno ti, tu sam ja, brate, samo ti. Pokušavam da objasnim. Samo znači, ti. Rješavajte svoje probleme privatno, ne moraju moja djeca danas sutra gledati ovakve vrste razgovora. Ja kažem, za sve nema to pristrasan ovako onako. Ako nešto nije lijepo, onda to vrijedi i za mene. Pa, pokušat ću da ti objasnim. Znači, ja ne znam da li ti razumiješ ili ne razumiješ govor koji... Prvo,
to što sam ja psovao 10 minuta, ja i moja supruga, to je bilo samo 10 minuta i to je poslije odmah ugašeno. Pa i u mene je, Samire, bilo samo 10 minuta kad si u 72. live-u slago da sam ti vrijeđao dijete sa posebnim potrebama. I u mene je samo 10 minuta bilo psovanja, a ostali 100 live-ova sve argumentirano. Samire, ima sve snimljeno, Samke. Obrisano. I oni to zloupotrebljavaju stalno, namjerno ponavljaju da isprovociraju takve budale kao što si ti. Slobodno mogu da te nazovem, evo, budalom te nazivam, B096. Znači ti si jedna obična budala. Jest on. Jer jedino se budali to ne može objasniti. A pametnom čovjeku će svakome to objasniti. Znači to je trajalo 10 minuta, ugaseno, obrisano. Međutim, oni su to namjerno uradili da i dalje Ne do Bog da to nema. Ciraju situaciju mjesecima i da ponavljaju i da na osnovu toga tvrde da smo mi ovakvi, onakvi, pa da pokušaju da nas Jugmetu prijavi, da nam uzmu djecu. Nemate vi pojma kakve su one namještaljke sve pokušavaju da nama naprave. Ne mogu ništa, ne mogu. Mi imamo jedino pojma kakve namještaljke ste vi meni probali napraviti. Da je nema na ebedulahu šta niste probali. I u svemu popušili, odopišati. Ugasit me neće, ja neću nikad prestati pričati o tome, a pošto su oni toliko bezobrazni, znači, neće da stanu, ja ću učiniti sve što je u moguće mogućnosti da se ugasi i jedan i drugi kanal. Znači, učinit ću sve što je u mojoj mogućnosti, samo zato što su toliko bezobrazni. I to je to. Samo malo. Niko te ne vrijeđa. Neš ti više ni progovoriti kod mene, tako. Sad se ja raspravljam s budalama. Anita, sabur mi je dženete, pa ne moraš kad je neko ko budala. Kaže Rain Iralan, predlažem da se Kruleta pusti više da govori obzirom da je gost. Pa evo, pokušavam, ali čitam, moram pročitati komentare, moram ispoštovati ove goste. Ali ne možeš ti ništa s tim namještaljkama. Pa mogu što mogu. Što se onda pališ? Ma ne palim što uopšte. Selam nevezano za bilo koga, kako neko ko ima problema sa ljudima, hoda gradom normalno, a recimo ja nemam problema ni s kim, a imam neki osjećaj da me svi hoće udarati. Nemam pojma, vjeruj mi. Jasna, lijep pozdrav, poštovanje vama i vašem gostu, kako ste? Dobro smo, hvala Bogu. Krule, pitate Jasna, kako ste? Hvala na pitanju, Jasno, dobro, kako ste vi? Evo, postavljajte gostu neka pitanja, da ja više ne pričam, da mi čitam. Dosadio sam sam sebi, mogu misliti koliko sam vama dosadio. Joj, da znaš koliko si nama. Čitaj komentare. Joj, da znaš koliko sam. To je to, ja sam tu, neću. Ješ čuo Krule da će on učiniti sve u njegovoj moći da on pogasi kanale. Eto, mi moramo učiniti sve u našoj moći da obavijestimo narod da je čovjek terorista. Da je čovjek terorista i terorista voli biti terorista i on voli terorizam. Možda se guzio sa Jasminom Mulahusićem, teroristom što ne smije u Bosnu doći više nikad. Ću ja nigdje. Možda smije da niko ne zna, ovako da ja nikad ne smiješ, pičkico malo. Kaže vozač, jel to do mene, jel de? Pa vidi vozač, kaže, da malo pročitam, kaže, selam nevezano za bilo koga, kako neko ko ima problema sa ljudima, hoda gradom normalno, a recimo ja nemam problema ni s kim, a imam neki osjećaj da me svi hoće udarati. Pa nije to vozač, to je stvar... To se zove anksioznost. Stvar odgoja, stvar kulture, znači, taj ko ima problema sa ljudima tako hoda, on je neka vrsta nasilnika, on je, razumiješ? Ali ja nemam problema sa ljudima. Ja imam problema sa pedofilima i teroristima. I neću nikad imat problema sa ljudima. Ali hoću uvijek sa pedofilima i teroristima. Jesi fajn, Zino. A taj čovjek koji ima osjećaj da ga hoće svi udarati, to je skroman čovjek. Skroman čovjek koji vodi računa o svojim koji je samokritičan. Ovo je moj stav. Ne mora da znači nužno da je tako, ali je ovo moj stav. Čovjek koji, definicija skromnosti, kad imaš osjećaj da te svi hoće udarat, onda ti si skroman čovjek.
Jasno isto dobro Krule. Aleksandar, ako sagovornik ima utjecaja na persone koje i dalje šire te tvrdnje od tebi, a on ima saznanja da je Ajša šizofrena, daj im par savjeta. Pa evo daće im Krule. Kaže, možeš me sjeba, kaže ćeš glavom najebati, daj postavi dokaze. Kaže, daj postavi dokaze za dijete, a Krule, je li se sećaš kad si ga pitao i šta si mi rekao, imam razgovor tvoj, a sad tvrdiš nešto. Što lažeš? Evo opet mešćini ova ciganija opet, daj, Krule, navuko sam je ove. Ti si mene zvao Ulaj, nisam ja navuko nikog. Pa evo odmah dolazi. Kaže, vozač, hvala ti puno, mislim da si u pravu i haj, ne moraš više o mojem pitanju, nastavi jako. Hvala ti puno. Aha. Kaže, Aleksandar, ako sagovornik ima utjecaja na persone koje i dalje šire te... Čovjek koji ima osjećaj da će ga neko tući ili boluje od paranoje ili toliko nije čist da svaki čas nedjela izađu na vidjelo pa da ga neko sapata. Ja ne znam šta treće more biti. Tvrdnje od tebi, a on ima saznanja da je Ajša šizofrena, da im da, pa eto Krule, daj im par savjeta. Dakle. Nemam ja, Diosporac, vidi. Ja mislim da sam ja sve što sam rekao, da svako sebi može izvući. Ja sam rekao ono što mislim i ono što ja pričam, ja stojim iza toga. Svako sebi mora recepat izvući. Ja ne znam o tome ko je šta, kome rekao, kad je rekao, ko je kome poslao informaciju. U čovjeka su oči, znači, ljubičaste. Čuo sam Amira Hadžića kad je rekao, do mene je to došlo, ja sam to rekao ljudima gdje treba da kažem i sad je to stvar istrage, oni nek to vide s njima. To znam, to sam slušao lično, znači ja slušao svojim ušima. Šta će se dešavati dalje, možda će se doći do nekog fikreta, možda nije Ajša prva, možda je neki, Bog zna ko je, razumiješ šta ti govorim. Odakle je krenuo, donekle će doći. Ja, mora doći donekle, jer sad ti ako si nešto rekao, ja tebe pitam, Diosporac, ko ti je to rekao? Ti kažeš, rekao mi Amir. Ja sam ovdje samo trebao biti ubijen, ja bi pustio da vi to vidite dokle će doći. Hadžić, ja nazovem Amira. Ja sam samo ubijen trebao biti, nemam ja dalje. Hadžića, Amire, ko je tebi rekao mi univerzalni majstor, zovem Smajle, ko je tebi rekao? Ako on ne zna ko je njemu rekao, znači on je prvi. Od njega je krenulo. Tako? Adox 5 eura, univerzalni pedofil kažnjen od policije, bože, sačuvaj, univerzalni majstor kažnjen od policije za onaj snimak jer je prijetio u njemu, sad kaže valja platiti kaznu, skupljaju mu eno donacije. Pa daj, nemoj skuplja Hamidža, jabe mu, belaj, dođi sutra opet pa vić ne smijete doći, Hamidža. Čitaš li ti ovo? Krule, čitaš li ove komentare? Ništa ja ne čitam, samo ti nastavi dalje. Ideš na blok, pa psuje ti mater ovdje, kaže Krule mater, ja jebem Krule. Samo ti nastavi dalje. Jebem i ja tebi zato što si ti to Krule tvosolo. Evo da znaš. Kogod da si. Vidiš kakvi budala ima i slučajno se mi susrećemo sve. Da Bog sačuva. Kaže Ermin, Diosporac, od neki dan si cyber terorist. Pa jeste, znam ja, promijenili su oni priču sad. Pokušavaju oni tu da... Ne. Ti si terorista, krovno, a sad pod dalje, kako se grana, cyber terorista. Ima tačno tam šta je to, tačno to ti radiš. I zato si to. Da malo spusti loptu, da šta ja znam. Ma kaki spusti lopta je na istoj visini, ti si tačno terorista kako si i bio. Samo što si pod kategoriju, nisi sad bombaš, nego cyber. Ne može, ja sam rekao. Da si... Budi muško, stani iza svojih riječi, tvrdi do kraja i to je to. Do kraja! Samir Drakovac, 1/1 100% terorista, nisam vidio ovako originalnog terorista u životu. 100% 1/1 terorista, Samir Drakovac, iz Goražda, što je sad u Berlinu, evo ovaj ovdje, 101% terorista. Morate me zatvoriti. Skroz, reći, priznaj, je problem sad izaći, javno objaviti, demanti reći, ljudi, ja sam pogriješio. Ali,
Ljudi, ja nisam pogriješio. Samer Drakovac, terorista 100%, ni 1/1. Greške nema, 1% nema. Znaš, to je sad problem, znaš. Čekaj, dijasporac da vidim nešto. Kerovi mi nešto live, ja ću izaći na 1 minutu tu, uglavnom nek stoji live. Stoji live, hajde ti pogledaj, a ja ću malo pričati s Rajom dok ti ne dođeš. Može. Produkcija, mogu ja nešto da napišem velikim slovima ovome što prenosi. Evo lopovi! Možeš samo nemoj ništa uvredljivo. Evo lopova! Gdje si lopove? Gdje su pare od sirotinje kad ste humanitarno sabirali? Sirotinji što nema šta jest. A sebi po 1000 uzimali sve. Gdje si lopove iz gačica? Struhli truhlo. Evo, gdje si lopovčino poderana propala? Selam, pozdrav, selam. Ajde mrš. Ga vrijeđat, nema. Nek prenose ljude. Napišimo slobodno produkcija. Napiši mi production. Nemoj vrijeđat. Nismo mi takvi, mi to nećemo. Nećemo mi da se spuštamo na te nivoje. Nemoj se ti spuštat. Ljudi moji, jako mi je drago što sam Kruleta pozvao da malo raščitimo neke stvari, da malo... Nemaš ti sa Kruletom neraščišćenih stvari. Ne meraš ti njega, ti trebaš nas, sa kojima imaš neraščišćenih stvari, nas trebaš pozvat. Pa sa nama raščistiti, a ne sa Kruletom. Razgovaramo, da malo jednostavno, da čujemo svaku stranu priče, jel? Da svako iznese. Međutim, problem je što ljudi neće realno da pričaju, neće realno da govore. Odmah krenu s uvredama, odmah, zašto? Morat će ti blista Dejtonski sporazum potpisati za primjer. Lako se samo izmiriti, samo moraš biti čovjek. Moraš biti čovjek da bi mogao samo da se izmiriš. Moram prihvatiti to da ćeš ti meni ugasit kanal i da ću vam morat nastaviti bez kanala. Ja moram to prihvatiti i onda ću biti čovjek i onda ću mi. Biti čovjek, moraš biti insan. Viral Z, original ima šta ima Ljudi, Krulo nam je trenutno odsutan, brzo će se vratiti Kobovlja. Ja ne mogu nikako shvatiti što je tolika potreba da se moj kanal ugasi. Nikako ne mogu to shvatiti. Postoji u islamu jedna takozvana institucija. Šta ste vi to u kašikama vidjeli? Pa ovaj kanal treba ugasiti. Naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Svaki musliman je dužan da na tom putu učini ono koliko može. Ukoliko može neko djelo da ga ružno, da ga ukloni rukom, da ga ukloni. Ukoliko ne može, onda da priča protiv njega. Ukoliko ni to ne može, onda da ga osudi u srcu. Aha. Kaže, Viral Z, imao si pitanje od production. Nema pitanja, gdje je? Anita Anči, Boga mi si pozvao pravu osobu, neiskvarenu, čistu ko suza. Ma znam ja ko je Krule. Kaže original, ti njemu ultimatum, on tebi ultimatum i to se poštuje, ko prekrši mora platiti štetu. Može. Može. Ultimatum je da ne možeš gast kanale sa lažima kako ti hoćeš po YouTube. To je ultimatum moj. Postavi sad ti svoje. Nije produkcija napisala. Dijasporac. Produkcija velikim... Evo mene, tu sam, još ćemo neki 20 minuta, sa mnom došla mi unuka. Došla mi moja Ilma. Pa ću malo s njom. Ali nema veze, 20 minuta dok oni kahu tamo i možemo još tako. Imam i ja svoju Ilmu, odo i ja svoju Ilmi, samo da... Dobro. Kaže, Viral Z, produkcija kaže, mogu li ja nešto da napišem velikim slovima ovome što prenosi live? Pa neka napiše, brate.
Krule, pričaj malo raj, moram začas tamo gdje car ide peške. Hoću, nema problema, hajde. O, Peziću, kako je Peziću? Pozdrav ljudi svima. Gdje si Krule, šta ima? Hajmo ispušti po jednu, kod trafoa. Ugara nešto da napišem velikim slovom. Haj pa mene, ispušimo jednu. Pišite, brate. Pišite i velikim i malim. Molim Allaha da ti podari toliko sreće u životu da se zabaviš samim sobom. Peziću, šta ima, kako? Svojom porodicom ide i da se makneš od nas. Amin. Poljubite amin. Kaže produkcija. Krule da ti je zdrave. Hvala, brate, amin. Svakom svači. Ona mene, Anita, kad vidi, ona vrisne. Ima 10 mjeseci. Tako da, sad je ovo došlo. Nisam ni znao da će doći. A tamam dok oni tamo kafuje. Fuka. Hvala, Viral Z. Viral Z, legendo, moja Viral Z, Jaraniko. Ne znam ljudi šta da kažem na sve ovo. Šta reći? Jako ružno, ali eto, to šta neka dešavanja kaže. Svako dobro i tebi, Kranberi, hvala ti na toj sladunjavoj poruci, zaista hvala, i na $10. Trenutno aktuelno, valjda će doći vrijeme pa će i to sve završiti. Najvažnije je da iz toga svega se ne desi nešto ružno, ne daj Bože nekom nešto se desi. To je najbitnije, sve će ovo proći. Neće se desiti, od mene neće glava zabolit nikog na taj način. I neće se desiti, ali se ne mogu kanali gasiti. I humanitarne pare krasti. Tako da, svi mi imamo u svojim životima, da neće li taj da se dogovori, svi mi imamo u svojim životima dosta, kako bi rekao, ozbiljnijih stvari. Danas treba servisirati život 4-člana porodica, danas sigurno u Bosni i Hercegovini mora imati 3000 maraka da pregura mjesec sa računima režijama. Treba to ostvariti, tako da, ne znam, bilo bi bolje da se svi pomažemo, da se guramo jedni druge, da to ide, ali evo, očigledno da ne može. Desi se nešto i... Ovaj dijasporac, ako se ne vrati brzo, ja ću pustiti Kemala Malovčića. Muziku, pošto vidim svoju mačku. Nemoj to pust, sad će on dolet kome, eto ga. Dobro je, tamam, evo ga se vraća. Evo ga se vraća. Nećeš muziku pustiti. Sad te čujem, reći. Kažem ja Raj, rekao, ako se on brzo ne vrati, ja ću pustiti Kemala, zgodna sama, šta me briga. Pusti muziku. Nemoj to. Kaže produkcija, molim nemoj muziku, izginit ćemo svi. I da se zabaviš sam sobom i sa svojom porodicom. I da se makneš od nas. Amin, recite ljudi, amin. Evo, produkcija proučila dovu. Anita Anči Krule, da ti je zdrava i živa. Viral, živati, djeca. Reng Irevan, de pusti gosta da priča. Anita Anči Mašala, Ermin, de neće li biti haja da se dogovori. Anita Anči, ako Bog da inšala. Inva Balkan, selam alikum, činiš mi se nekako sportski kao neka vrsta kickboksera. U slobodno vrijeme zanima me jesi li gledao film od Rocky Balboa. Kruščice, čuvaj se jer ljudi su puni negativne energije, nemoj je privlačiti. Inva Balkan, ne znam na kog misliš što se tiče ti kickboksanja i toga. Ja, mene ne vidi, ne može mu se činiti. Kako te ne vidi, pa evo te ti se izvalio vamo na nekom čeliku. Spavam. Da. Evo vidite koliko ti ljudi mogu da budu pokvareni. Čovjek posvjedočio i zna, čovjek ima zvučni snimak u kojem se psuje moje dijete, prijeti mu se silovanje. Evo Krule ima taj snimak. I čovjek objašnjava, potvrđuje da postoji taj snimak, ja objasnio zašto ga ja ne mogu puštati u javnost i dođe budala od toda i hejta. Nije upalio live da razjasnimo situaciju oko dešavanja. Oko ovoga dešavanja. Okej, ako je Krule rekao da ima snimak, onda vjerujem ti da ima. Ali taj snimak nema nikakve veze sa mnom, ni najmanje dodirne tačke. Probamo malo da se spusti lopta i opet dođu ljudi i hejtaju, provociraju, prenose tamo live i onda oni kao... Vidite koliko ljudi mogu da budu zlobni i zli. Daj, brate, dođi tu, uključi se, konstruktivno u razgovor, daj prijedlog, šta misliš, kako misliš, ovo, ono. A ne samo psovat, lajat, vrijeđat, pa to je najlakše, brate. Ja kako Krule? Ma ja, pa naravno, ma dobro, svako o sebi govori sad, ja ne bi tu, gdje si Suzi, pozdrav, ne bi ja tu plavo. Ne može muzikita Suzi, ne može, žao mi, moramo da pričamo malo, ne može muzikita, ne može. Ne može, poželio sam Krule, pa nije, pa Krule, znaš da si mi zadnji bio gost, brate? Sjećaš, znaš da pa... Nema, pa posle toga su mi isprepadali, nije niko smio da mi gostuje.
Nije to, ja smijem gostovati kod koga god, samo je u pitanju vrijeme. Ja ne bi nikad odbio nijednog čovjeka pod uslovom da to bude neka normalna priča, razumiješ? Da me neko zove da ja napadam nekog, to Bože sačuvaj. Razumiješ, to nikad ne bi ni od kog, ne znam da je ko, tako da... Everyday life, nije to odavno bilo, pozdravite mi, da te nije krug. Nemoj samo Samire ti mislit da sutra što ću ja ovo na klipsu tamo na drugom kanalu pustiti, da to ide tebi nešto da ja tebe dodatno provociram. Ne. Nego ja kao YouTuber imam Clips kanal i sutradan ide repriza ovog što je danas bilo. I mora ići. A nije to sad dodatni podjeb pa da ti ne. Ne. Krule ukrao tamo među svoju publiku, jes to. Krule, jesi meni ukrao vam ove neke moje pratioce izgleda. Kod mene Everyday Live. Aha, pa ja. Mohamed Sakić, moj administrator. Assalamu alaikum svima i pozdrav za gospodina Kruleta. Umma Balkan, prenosiš se trenutno s drugih kanala, tvoje priče dopiru do skoro 700 ljudi, mašala. Hvala Allahu, drago mi je da moje priče dopiru. Česi Miloše, brate. Kaže, idemo životom, kerovi laju, pazi se Krule. Muamere, vidiš li Miloša? Miloš, Kobelić. Krule, vidio sam. Pitam ja Muamera, vidio Miloša. Ja. I u laju, vidim, blokiraj ga odmah. Odmah ga blokiraj. Idemo životom, pa ja idemo životom, imam 12 pasa. Kod mene se u Avliju lako može ući, ali teško izaći. Odmah ga blokiraj. Tako. Jer mene ljudi, čim jednom, dva put uvrijediš me, završio se, nema priče. Nisam u toku za Miloša, tako da ne bi ništa nikad. Vrijeđo me Miloš, kod vrijedi život. Nisam u toku, nisam. Jes. I ona ga je bila blokirala, i tako da. To nek ti ona posvjedoči, slobodno. Ana je dobra žena, mislim, Ana je vidio si ima neke lake, ona priča s Rajom i tako upali se, mislim da je ona YouTube otvorila onako, eto, iz dosade, čisto da... A i ja sam, pa nisam ni ga nija, to što su moji kanali monetizovani, nije meni, pa bate, ja imam posao, gdje sam plaćam, više nego dovoljno plaćam, hvala Allah, znači, tako da, kako se zove? Sretene, pozdrav. Šta je ovo, on završio, jel? Zdravo, Sretene. Šta je ovo opet upalio novi? Ermin kaže, Stakić, sine, jel sad u redu, čuo se to. Dobro večer, Matić, Tokić privodi kraj, počinje polufinalu rukom. To postoji, ali sve to ima instance svoje, znači, ako se nešto desi, prijavi se policiji. Policija je ta koja uzma izjavu i činjenično stanje šta se je desilo i šalje to prema tužilaštvu. Kad ti zoveš Kruleta u live, ja ne zovem nikog, more doći kogod doći. Tužilaštvo je ono koje određuje da li to ima osnove za sud. Sud je treća instanca koja odlučuje da li se protiv nekog podiže optužnica. I to je to je u svim skoro državama i evropskim slično ili uvijek pa isto. Eto, jednostavno je tako. Znači, Bosna ima zakone, ali u Bosni je takva situacija komplikovana sad, evo trenutno sad politička, da službe nemaju šanse raditi ništa ma gore od YouTube-a. YouTube je mala maca šta se događa. Razumijete? Eto, to je to. Ima dosta, pretrpani su ljudi, nedostatak... Nemojte, ništa se ne dešava na YouTube. Samo vi tam se bavite o tim svi. Pustite YouTube je. Nedostatak kadra, nedostatak policajaca, nedostatak svega i onda vam neko zamisli sad da... O, Peziću, dobar je. Ti komandir jedne policijske stanice i onda ti neko 200 prijava dnevno šta je ko rekao kome na YouTube. A ti imaš vamo neke stvari depeše koje su došle i kažu su strogo povjerljivo i mora se voditi računa, o tome moraju se ljudi rasporediti. Dobro. Ovo se nešto motirao, otišao mu je Krule, već ovdje bio. Dobro, okej, šta je sad ovo? Uzimam kesu, uzimam papir, kad ono napo pada, puće glas. Joj, krasi. Padu, to normala, ma ja, može da se desi svakome, šta? Bože moj. Ajde, nije ni bitno toliko, šta? Ali bilo je lijepo, stvarno lijepo je druženje, bilo lijepo gostovanje. Krule je mašala insan, hajli insan, znači fin, staložen, ne vrijeđa, ne napada, ne... Ali eno, vidjeli ste, i njemu dolaze i psuju, šta bi, brate. Pa izašao onaj... Ma da nisam možda ja to poslao, da i njemu, jaj bože, haj kasnije će on prislušat, pa ako bude, eto, reći on meni. Krule iz lajeva i nastalo tona. Pošto sam išao preko Bluetooth slušalica sam išao, znači, a sad sam upalio Wi-Fi mikrofon. A išao sam preko slušalica, pa zato je bio onaj... Mogu li ja live... Ne mere zato što odo. Ne mere zato što odo. Zovi ti mene ovako, pa ili upali ti sad live da imam šta gledat, da imam uz šta zaspat. Ne mogu sad ovo ni klipat, ujutro ću ja tu klipat u skafu. Ne mere zato što ja odo leć.
Ne mogu više, dosta je 2-3 live-a danas, koliko je bilo, 3, treći live. 7-8 sati ja ba live-om, idi bježi pa tam, idi bježi pa čovječe, šta ti je? Hvala na gledanju, hvala na svemu, djeću, odo, dosta je. Dosta vam je 3 live-a po danu. 3, 4, 5 uploada, kao na primjer ja. Vidimo se sutra u novim dogodovštinama. Laku noć i uživaj. Aj, čao. Dobro večer svim cijenjenim, poštenim, uvaženim, slatkim, lijepim gledalcima ovog live streama. Hvala uvaženom, poštovanom gospodinu Mirsi na 10 poklonjenih članstava. Mislio sam da možemo početi odmah sa humanitarnim lopovima, međutim, džaba krule, džaba sve žive sile ovog svijeta, ludak je isto lud i dalje. Tako da moramo se prvo time pozabaviti. A dobro, ali nema veze, nek kukinje. Nek kukinje, Mohamed. Ja. Nek ukinje tu opciju. Da ne sprečava ljudi, da mogu. Ja znam, i mene nervira nekad, kod nekoga, ako odem na live, pa hoću nešto da napišem, pa kaže moraš čekati još ovoliko sekundi, još noliko. Obisiniti. Šta ima ovako? Ma ništa, vola danas, eto, cijeli dan trči tamo, trči vamo u nekakvu kupovina, shopping, nekakvi obaveza, kamere. I onda pozavršavali to. Onaj sedmični glavni shopping da obavimo, da pokupimo šta treba. Nakon cijele sedmice hrane, od ovog od onoga i onda pa malo treba čisto oprati auto pa. Eno opet nešto se žuti. Ne, dobra je ova opcija, ali kad ima više ljudi u chatu pa da možeš pročitati pitan. Pa jest kad ima onaj lupam. Dropet Frames? Dajte, nemojte me. Lupam 500-600 ljudi, ali ovako 20-30 ljudi stigne se sve da se iščita, da se predstavlja i ne piše puno ljudi se ne javlja. Maja. Ne možemo sad reći da su hejteri, da su blokirani, da su, evo, svi su blokirani i kogod hoće može naći da može da piše, jel? Ne mora biti čak ni registrovan na kanal, ne mora biti ni preplaćen na kanal da bi mogao da piše. Osim naravno par osoba koji su prešli sve moguće granice. Evo viš. Znači... Možete štando, brate, a bolje oko 4 onda. A može, to u 4 može, brate, na štando. Znači, jedino baš oni koji su prešli svaku moguću granicu. Nadam se da je sa tonom sve u redu, da se dobro čuje. Ton je čaba, draga medena milo. Jedini oni koji su baš... A ton je naprosto nevjerovatan. Pa koja je to ljepota od tona, ljudi moji? Što je ton lijep, ljudi. Kaže, Virova, dobro je. Aj, mašno. Mohamed, jesi uspio imalo da odmoriš? Naradio si se danas. Hvala ti, Mojiću, na 2 marke. Naradio si se danas. Gdje su oni što mi broje pića? Gdje su? Što gledaju šta oblačim. Sad sam odlučio, sad ću ostat ću uvijek da lajvam u istoj majici. Pa zato što to smeta pojedincima. Šta je to drugačije od ovog do sad? Duh sa sjekirom 2,25 eura. Ja pitao, odgovor nisam dobio. Neće ništa da doniraju. Šta je tu novo? Za mene doniraj, brate. Doniraj rece za majicu, za džemper. Doniraj, brate. A ne da čovjek tamo iza leđa, da mu se smije. Maja. Auva. Maja. Ajde, nemoj da dobite, molim. Ne, 9 ti ja, slobodno kaži, ja sam te poslao i
O čemu da pričam? Lepo sedite vamo, molite. Da li imamo o čemu? Au. Nego šta ima kod vas? Jo, rođeni. Pišite, pričajte. Džaba ja. Kako je kod vas situacija? Ja, džabuna, ništa se ne vidi. I onda moram ovako, pošto je o meni. Zato što... Dobro, ajde, ja čekam tu isto. Vidite da. Znate, ti si zalepio za stol. Uglavnom, odlično. Očito ništa novo, pozdrav tebi i tvoj ekip. Hvala ti na 2,25 evra. Doma kako je? Evo dobro je kako si ti, hvala ti na 10 eura. Ermin je morao da nas napusti. Ermin Isak. Prijatno. Ali, kako došli, tako da... A jes, ali neki mi stalno prigovaraju da sam često u toj majici, da ovo, da ono, nemam pojma. Hvala ti Doma na 10 evradi konvertibilnih, zaista. Thank you very fucking much. Uglavnom pa, doz neki ti dužebrižnici, pa im ja kažem, pa eto donirajte, brate, dajte. Pa de donirajte, ljudi. Ovdje ne možeš ispod 50-60 eura uzeti dobru majicu. De molim vas, donirajte pa. Pa de donirajte, eto više. Hvala ti, Barack Obama. Jesam da, evo like. Hvala ti Nadije Marke. Hvala ti Doma na 10 eura, double. Pa dajem nalaze. Allah, dragi. Lijekovi za počet. Jasno, hvala što te brinu. 7,2 svog mjesta. To je odlično. Bio je nekad 17, sad je 7,2, sad je priko belo. A jeste ovaj. Really fucking thank you very fucking much, you know about, actually. Samo borba... Ali hvala ti. Hvala Bili Ribi, snadno. Hvala ti, ja sam za... Chat je kao disrespekta dok je imao monetizaciju. Rifet, selam od mene za tebe, od tebe za mene. Valikumu selam, Rifete, hvala. Koji su simptomi šećera? Pa šta ja znam, onaj... Pa trebao si ukucat na chat GPT. Ili Anthropic Cloudy. Uglavnom, meni su bili simptomi, onaj, kad mi padne šećer... Ili Google Gemini. Ili something like that, actually. I puno me je tjeralo na mokrenje. Kad je visok šećer, izbacuje se puno tečnosti. Tamo debeli, hajde, pušim. Nemoj ocu krast karticu, molim te. Kakve su to načine? Daj, molim. Hvala ti Uroše na 5 eura od oca što si ukrao karticu. Na pitanje, pokušavao sam ovamo naći ovo, ali ne funkcioniše očigledno. Nemojte biti lopavi djeca od oca krasti kartice. Dobro je, nisam danas puno radio, alhamdulillah. Mene će kasnije otac istući, vaš neće vas. A bilo je nekako se moglo nešto na telefonu, nemam pojma. Ali ne mogu da... Samo nešto lajka, ne znam šta je, šta bi tačno... Labundžija, šta danas imamo za kat? Marine, nemoj da farbaš... Čut. Ušćućemo se, čućemo se. Opuštena priča, kažem, odblokirani svi hejteri, pa malo... Ja nisam odblokiran. To nije, Samire, način za naprijed, trebao si i mene odblokirati. Pričamo malo o mojim majicama, o kolačima, o jedenju kolača, o šećeru, višku šećera u organizmu. Dobro, jesmo mi glupi, jesmo. O bolešćinama raznoraznih bolestima. Joj, mi smo budale teške budalete. Lagana, opštena atmosfera. Mi ništa ne kontamo, hotelac smo mi. Hejteri svi odblokirani, data i mogućnost svima da dođu, da iskažu svoje mišljenje. Kako da nije data mogućnost? Šta da kažem drugo, jel? Šta reći?
Nisam uzela karticu od oca, pozajmila na veresiju, pozdrav svima. Jesi li odmater? I najmanje. Hvala ti Edina na 6 evra. Znam da su mnogi drugi pokisli. Jer su očekivali da ja pokisnim, a ja nisam pokisao. Ja sam malo tužan što ti nisi tužan. Nisam, čini se. Jesam, Boga mi, ja malo mi nije pravo. Odnosno ja više shvatam taj tvoj komentar kao jednu vrstu provokacije. Kad bi ti patio, na primjer, tako ga vidim. Ali ovako nije mi pravo, Boga mi. Natjerali su me ljudi ovih dana da propratim par ovih kanala koji puno hejtaju. De nam reci šta ima nova kod nas. Pozdrav svima i hvala što ste me odblokirali. Amer Đuraković, hvala ti me dvije maške da puta. Morao sam, brate, morao. Allah, drag. Ja sporat mjesto u kojem snimaš je neki lokal, ljudi koji se čuju pozdrav su iz raznih zemalja ili ne, iz koji su zemalja ljudi. Black Juice, jebi ga kod tebe sve provokacije, nisam ti ništa ružno rekao. Pa nisam ni ja tebi. Selam i pozdrav svima dobrim ljudima. Selam Alman, šta ima, kako si? Željan Daren, od svakle ima ljudi ovdje, ovo internacionale. Ima iz Srbije, ima iz Hrvatske. International things actually happening. Ima i Švaba, ima i Arapa, ima Turaka. Jesi li odblokirao Vistu? Pa ne može mene odblokirati. Nisam, glisto. Ja moram crvoljiti dalje kroz tunel. Jedan ti rijetki, koji neće nikad biti odblokiran. Pa obično sam se ja znao isticati tako od svihu. Stvarno mi je žao, ali... Obično će god svi ja kontra od... Pa naveo sam ja tamo osim, pa 3 tačke, pa upitni. Ima Ivica osim, Allah. Znači oni koji ne mogu da komentarišu, ti nisu odblokirani. Ovo ti mogu ovako da komentarišu. Moram ja crvoljit, moram puzat. Vjerujem mi, ja crko osmijao, šta? Moram, vedim puzat. Ne smijem puno da se smijem ovdje. Pun restoran, već je ljudi šta je ono gledali, šta se kreberi. Svejedno već govore, haj šta te briga. Stickbug, selam prijatelju, velikum selam, rahmetullahi berkat. Ešhedu en la ilaha illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu. Bekzada, Boga nemam ja ništa protiv toga, ja nisam zavidan ni ljubomoran, ja opet imam više para, džaba sve donira, ja opet više para imam, a meni ne doniraju. A znam se da meni doniraju koliko ja onda imam. Pa što imaš više? Ja nisam zavidan čovjek. A de nemoj imat više! Hoću ja da imam više! Hoću ja više! Ne može biti odblokiran. A ja? Jesi li ikad bio kog ličnika? Pare, hvala ti na članstvu. Jesam na početku, nekad davno, i prvi put kad je počeo nešto srat provocirat, rekao sam ne, završena priča. Kakve gnusne uvrede. Osa, jel to ne smije od ovog Kijafira, moraš sad napraviti da li je profil, to? Te strah da te neće tamo Is that even a thing? Evo Osa, pitate Muamer nešto. Osa i Bumbar se imali date kod trafoa. Rekao sam onaj. A čuje se med u vazduhu. 1, 2, 3. Pozdrav Mate, 1, 2, 3. Pozdrav Mate. Rekao sam znači, malo, vrlo mali broj profila je zablokiran. Vrlo mali broj. Neki samo koji imaju uvredljive nazive i neki koji su prešli svaku mjeru u hejtanju. Meni tako isto, Marine, da Bog da bi Allah dragi. Onaj fate na članstvo zaista, doista, meni tako isto nisu na maturu dali dijasporat zato što sam kroz prozor izbacao klupe i stolove sve. Ostavlja hejter. Ja sam navikao biti blokiran tam gdje svi idu normalni. Da još vidiš da više pišu. Nisam razumio, Viral. Ostavljaj hejtere, još vidiš da više pišu. Aha, ma nek pišu, šta, nek pišu ljudi, šta? Ne blokiram nikoga ne blokiram. Rekao sam mojim moderatorima da samo da uvredljive komentare brišu. Mate, 1, 2, 3, kakav si danas, živo, zdravo, ekstra, hvala Allahu,
Ekstrakt, biljni mrš. Ja imam jedan običaj da kažem hvala Allahu na svakom stanju, to jeste Mate, što jest. Da ti možda bude prihvatljivije i da bolje razumiješ, hvala Bogu na svakom stanju. DJ Exodija poklonio članstvo Arminu Bećiraću, da Bog da vam Allah dragi podario Berića. Da Bog da vam, pa to je ne, zaista. Upravo tako, znači... Znači ide terorizam punom parom. Evo imate izuzetnu priliku. Banuj Matu. Muamer je tu, nek pazi malo. Ja se uskoro vraćam, raspišite se. Ode čovjek. Raspišite se slobodno, ja moram tamo gdje car ide pješke. Možeš li mi... Čekaj da povećam. Dok se car ne vrati iz Čenife, čat uživo, da ja napišem par poruka, imam želju da napišem. Možeš li mi reći zašto mene nisi odblokirao na svom čatu? Ja isto želim učestvovati u komunikaciji sa drugim ljudskim bićima. Ako bi vaše visočanstvo to moglo dopustiti, ja bih bio jako zahvalan. Tačka. Enter. Ja također sam ljudsko biće. Enter. Jebeo te spori način. Kopiraj. Enter. Sad je ošlo. U mene isto otac se penio na mamu. Koji u tebe. I ja na isti način nasto. Koji i ti. Nema veze što se ne vidi, ja šaljem. I ja također. Imam pravo izraziti svoje jadno, beskorisno, glupo, neupotrebljivo, siromašno, nepostojeće mišljenje. Enter. Šta je reč? Niko ništa ne piše. Kako ne pišem? Cijelo vrijeme pišem ovdje! Aha. Ti sunce! Lajkajte kaj, ne smiju oni lajkat, otkinut će im glista prst. Eno vidi. Glista. A ja prvi lajku. Znate šta je problem kod tih pojedini ljudi? Sad će se, ja znam, neki će se odmah naći u tome. Odmah ćemo mi problem je što oni zamišljaju da su oni najpametniji, da nema niko pametniji. Ja sam najgluplji, svi su od mene pametniji. Tebi i najboljem YouTuberu. Oni dođu jednostavno sa mišlju da su oni najpametniji. Ja sam najgluplji na svijetu. Nema glupljeg nikog od mene. On je tako savršeno zamislio u svojoj glavi. Međutim, zaborave jednu stvar, da ima i pametniji ljudi od njih. Svi su pametniji od njih. Znači da i drugi ljudi tako znaju te neke finte, mice, fazone. Ne samo da znaju, nego znaju bolje od mene svi. Ima ljudi koji su znali te fazone prije nego što su oni rodili. Svi su prije mene znali sve. I onda tu se... Ja ne znam ništa. Tu se zapletu.
Danijela Božičević, što si me blokirao? Mogu do sad kod lopova klip i pol obradit. Blokirao i psovo, nemoj laga Danijela, blokirao sam te vjerojatno što si provocirala, ali evo odblokirao sam te. Ne znam nikako njemački, ne znam progovoriti njemački, eto. Nema, ne, džaba sti krule išao, nemoj džaba više ići, nemoj džaba. Sjed kod će, uživaj. Nali sebi čašu vina. Nemoj džaba hodat po live-u. Pa dobro, ne tražim ja, ni od koga. Ako hoš lajka, ako neš, ne moraš. Zamisli ljudi u svojoj glavi iskonstruišu, znači tu neku, evo neki dan su htjeli čovjeku, nije tebi, nije tebi Viral Z, ti si naša podrška. Neki dan su čovjeku htjeli koji ima uvjetnu presudu, znači htjeli su mitu da mu namjeste, navlačili su ga da ga pošalju u zatvor. Znači, neki dan ja pečem hamburgere i hoću da uđem u kuću onako vrući, samo što sam ih posložio u one veknice. Ja ulazim u kuću kad Đukelešina mi nekakav iz drugog sela hoda po Brijesnici i viče da ja ne smijem izaći iz kuće i da ne smijem hodat po putu. I ja došao da vidim smijem li, da ja sebi sam sa sobom ustanovim da li smijem ili ne smijem. Možda ja i ne smijem, rekao, hajde da vidim. To je ono što se desilo. Čovjeku koji ima, tako da kažem, bolesnu ženu i bolesno dijete, znači, htjeli su da mu, i to gospodin se ipak osigurao, pobavio i raju, znaš, da ne bi, znaš, mislim, do čega to ide, do kojeg nivoa se ljudi spuštaju. Jebem ga, meni kad vode raju, da me izudaraju petorica odjednom zato što su toliko jebeni, to je okej. Ja kad vodim raju koju ne vodim, to nije okej. Ima pičku onda. Mislim, to su neke hinske, sitne igre. Pa jes, malo, ali jebi ga. Dešava se to da se, nažalost, često usmjerava mržnja. Bukvalno se mržnja usmjerava, targetiraju se, odabiru se žrtve i onda se selektivno, ko ima para, ko je ovako slab, jadan, da se ne mere odbrani. Danijela, bože, da nije grijema, ne, pa valjda jes. Upitnica. Ne more, žao mi je upitnica, ne more. Znači, služe se nekim tim hinskim igrama ljudi, jednostavno pokušavaju, znači, da te isprovociraju, da dođeš da ga udaviš, što bi rekli. Pa ne znam, eto što me ne udavi. Zato što je govno. Zato sam ga blokirao što je govno. Ja se izvinjavam što sam govno. Kratko, jasno. Ja se zaista izvinjavam. Ima i drugi goba na koje sam ja blokirao, ali to je najveće govno. Nemoj šta zamjeriti, ja smrdim redovno. Smrdim u više varijanti. Opuštena smrdeća, jača smrdeća. Moramo se malo izezati. Šta ćete? A zašto se nalazim na onoj tvojoj listi i šta lista znači? Za koga misliš? Za onog univerzalnog majstora? Danijela, a na kojoj? Pa zar nisi čula, Danijela, da su neki pričali da je to lista za odstrel? Nisi čula, nisi. Meda pita, za koga misliš? A na šta Meda? Kako misliš, za koga mislim? Univerzalnog. On je dobio onaj uvjetnu. Medo, univerzalni je dobio umjetnu 10 mjeseci na 2 godine. Sad je na uvjetnoj. Znate li šta je demokracija, pluralizam, drugčije mišljenje? Itekako znam, itekako. Joj, nemoj. Nemoj, lista molim. Hejtera. Lažeš ti Mirza, Boga mi nemaš ti. Jesi Mirza, bezobraz. Eto, rekao sam ti Danijela, znači, lista Danijela. Medo, jesi li mislio Medo, oprosti, pobježeni komentari. Jesi mislio ovo što sam spomenuo, da su nam lakše pravili čovjeku? Jesi mislio za univerzalnog majstora i to? Jesi na njega mislio? Ja nikako ne mogu da shvatim.
Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Mirjana 5 eura za kafu. Hvala ti Mirjana na kafi. Šta je sakriveno? O, Lukašine, mamicu ti pokrkačim. Ja nikako ne mogu da shvatim kako je pravljenje čovjeku sačekuše i zamke, to što on upali live i hoda dole po stanci autobuskoj i priča meni da ja po svom selu ne smijem hodat gdje sam se ja okotio i odrastu. Ja ne smijem hodat, majku ti jebem pedofilsku. Ja ne znam nikako kako je to navlačenje sačekuše njemu i zamke nekakve. Što on Džukelešina Ćuko dođe prvi provocira. Ne mogu nikako to povezati, shvatiti. Ma znam ja, razumijem ja to. Krule, ja to razumijem u potpunosti. Ma džaba ti, džaba Krule, i šakom i kapom da mu se dođe. Zove, ja, zove. Znaš što? Sam si pravi grupu priđemo i smo naš person, ali znamo, kad dođeš priđa doviđenja. Đumanđi, imaš mahanje. Recimo da će ja 2, 3, sam procent. Htio sam nešto da ti pokažem, pa ćeš nastaviti dalje sa svojim poštovanim izlaganjem. Samo sekunda, moram na to ovdje naskrolat. Da su Srbi genocidan narod. To je... Alti Gaming, hvala ti na 2 eura. Proglašeno! Da. Glasali u Jedinim nacijama. Respekt, znaš kao? Dobro, bar sad znaju da neće da se kuče, brate, sa nama. Sve ćemo ih pobiti, buraz. Pa jebot. Pa kad su nas već proglasili za genocidan narod, da to iskeširamo. Da krenemo da reketiramo ostale države, da ne bi bilo još neki Sad nastavi sa svojim izlaganjem. Gdje za njih? Pa ništa, reci ime pa ću ja doći, a ti sam procijeni jel treba jedna kanta ili 2. Aj Mirza na Serbele. Dijasporac, čovjek mental, iskreno ti kažem ovdje, što se tiče, vi ste treba da ga tovari i ti znaš da ja što mislim pišem, jučer sam bio kod tog na levi jebali i policiji svima mater imene. A što tebi? Neda, da si dečko, jel se poznajemo od nekud? Ma daj, nisi video? Monte video, Bog te video, nisi video to. Nije ti administracija tako ključnu stvar javila da je tvoj drugar opsovao cijeloj policiji majku. Jao. Administracija kaska. Viral, neću ni čitat koji je do nemoj da bi čitao, gdje ćeš čitat. Ma svašta piše, nemoj čitat. A nije ovo mental, razumiješ, ja sam rekao mi da on ima svojih grešaka. Ma ja, to su greške. Od nas, to je normalna stvar. Zezancija, šale. Ima svojih grešaka i stoji to. Samo men treba mater jebat. Ono što njemu rade, znači psuju mu bolesnu suprugu, dijete, razumiješ? Pa razumijem ja, ali ti ne razumiješ, zato što ako samo pauziraš live taj gdje se psuje majka njegova i vratiš ga 4 sekunde, čućeš kako se majka moja psuje isto. Tako dalje, to nije u redu, brate. Pa nije u redu, ni meni da se psuje, ali eto, psuje se, šta ćeš, brate moj? Radi, jedna stvar, druga stvar, provociranje, izazivanje, Pa provociranje, izazivanje, upalit live pričat meni da ne smijem ja hodat po selu, gdje sam se okotio i odrastu, pičkati materina manipulatorska. Ja nisam za to, ja sam protiv toga, daleko od toga. Ti si Džukelešina Ćuko smrdljivi, ja. Nisam za to, bez obzira s koje god strane dolazilo, ali isto tako sam ja tu vidio pokušaj namještaljke, znači pošto oni znaju da je čovjek na uvjetnoj i da napravi, da ga je udario, automatski onda narobio 10. De onda kad si to vidio vrat, samo 10 minuta unazad da vidiš kako je 15 puta rekao da ne smijem ja hodat putem i da ne smijem izići iz kuće. Da me čekaju samo čim izađem da me istuku. De vrati pa vidi to,
Pa nam se vrati ovdje na live, degeneriče poderani. Mjeseci, znači. I na to se išlo, na to se išlo, nije se tu išlo. To je. Ja ću ti dati šansu god pogriješi, ne znam šta je sami kaže. Pa dobro, treba normalna stvar. Kogod pogriješi treba mu... Ako mi je išta dosadilo za ovih 100 dana, dosadilo mi je svakih 7 sekundi biti u pravu. Daj mi nešto da ne znam objasniti, da se ne znam odbraniti, da ti ne znam odgovoriti. Dopizdilo mi. Pričat što svi znaju. Dopizdilo. Ja ne znam kako njima nije dopizdilo slušati ono što već znaju da je tako. Dat šansu. Koliko košta i koliko traje Ausbildung. Nije ovo tema razgovora Daniela. Evo Medvede Bruda. Zašto brišu komentari ništa ružno? Zašto se brišu komentari ništa ružno napisao? Ne brišem ti ja humore komentare, brate. Sami nestaju, jebu. Evo ja čitam ti komentar. Samo nisam obavezan sve komentare da čitam, ali tvoje čitam. Ali ima tu ljudi koji će komentare sigurno pročitati, bez obzira. Alma kaže, onaj bi sve prodao za preglede, da on ima ideja, ne bi mu ti bio glavna tema pologa. Pa jeste, mislim to su jasne stvari. Bože, sačuvaj. To je već prevaziđeno to. Postalo imeni dosadno ispominjati to, tako da... Imeni više postalo dosadno slušati. Evo, kaže čovjek, hajde pozitiva, brate, imeni više postalo dosadno slušati. Ja ovo što sam rekao, ovo je moje mišljenje. Ja ne tvrdim, ali to je moje mišljenje. A ja sam stao uz univerzalnog majstora iz jednog prostog razloga. Stao sam iz jednog jednostavnog razloga, zato što čovjek ima dijete sa invaliditetom, ja znam šta je to, i ja znam kroz šta prolazi njegova žena svakodnevno. Znači... Ja isto znam kroz šta je prolazio Lutvo i kroz šta je prolazila Lutvina žena. I mogu pretpostaviti kroz šta prolazi žena poput Hanife, samo što je ona jača od tog svega pa ne prolazi. Ali inače bi prolazila ovako slabija neka. Ja znam kakav je njen svakodnevni život i smatram da nije u redu da se ona na taj način vrijeđa. Ja znam kakav je Lutvin svakodnevni život, kakav je on kao osoba, kolika je njegova upućenost u informatički svijet i kolika je njegova mogućnost i sposobnost da se odbrani od podlih manipulacija smišljenih prethodno, a za cilj da ga navuku da se tuži pošto čovjek ima para pa da mu se izvuče keš na manipulaciju. I po mogućnosti još ako ga mora i srčani oplest, to je isto šlag na tortu. Ja isto to znam, a ko ne zna to, malo je puku. Ja nisam rekao za njega, da njega ne treba da ovo da ono. To ko ima šta sa njim ne rješava. Ja nisam za njega rekao, ljudi, vi izgleda niste, ili ne slušate dobro ili niste čuli šta ja, ne znam šta niste razumjeli od ovoga što ja govorim. Što sam ja rekao na početku. Što se njega tiče, on, ako je zaslužio, nek rješava. Bićeš blokiran, Jumanji, ovo nije tema live-a, bićeš blokiran. Da ti pokažem nešto. Da su Srbi genocidan narod. To je proglašeno! Da. Glasali u Jedinim nacijama. Respekt. Dobro, bar sad znaju da neće da se kuče, brate, sa nama. Sve ćemo ih pobiti, buraz. Pa jebot. Pa kad su nas već proglasili za genocidan narod, da ide tu u ono iskeširamo. Da krenemo da reketiramo ostale države, da ne bi bilo još ono naš neki... Haj sad nastavi. Dakle, neki ljudi jednostavno kad krenu ne umiju stati. Ja kažem čovjek ne gasi live 24, on treba da provodi vrijeme sa svojim detom, a ne da vrti istu priču 100 puta. Znate kom je stignete, ono može tipak da stavi na usta. Medo, u pravu si 100%. 100% si u pravu. Brate, ti znaš kad ja kajem nešto, to je tako. Ti tu s te strane 100% si u pravu. Muamer Sakić, daj papir da ih Samir gasi, tamo samo pričaju, stižu reporti, a niko ne pokazuje od koga su ti reporti. Da ja sad, ili bilo kad, otvorim novi tab, nađem live gdje se vidi da je on report od 35 live-ova i pokažem ti to,
Da bi ti u narednom komentaru pitao da ti pokažem dokaz da on reporta. Nisam budala jebote. Vuče mačka za rep, što se kaže. Međutim, postoje neke granice koje ne bi trebalo prelaziti. Znači, ne bi trebalo... Ja sam na neprelaženje tih granica upozoravao na vrijeme. Ne na početku, ali da, na vrijeme. To što ste vi podcijenili, kao i svaki prethodnici vaši, to je vaš problem. Postoje dakle neke granice koje ne treba prelaziti. Znači, ne treba, ako imaš ono što smo pričali, ja i ti Medo kod tebe u live-u, ako se sjećaš, ako imaš s likom problem, odeš ti kod lika, riješiš problem sa likom. Ako imaš s likom problem, dođeš kod lika i riješiš sa likom, ne pališ 100 live-ova da postigneš ništa. Nema potrebe da uvlačiš u to njegovu porodicu, njegovu ženu, njegovu djecu i šta ja znam. Ako imaš problem sa Lutvom, pozoveš Lutvu da ti dođe, čovjek dođe, izađeš i riješiš problem sa njim. Ne uvlačiš njegovu ženu u to da ga manipulišeš, da mu još više izvadiš živce, ne bi li te složio na tvom imanju, kako bi ti mogao reći da te složio na tvom imanju. Ne radiš to, nego ako imaš problem sa likom, odeš liku i riješiš problem sa likom. A ne manipulišeš lika za kojeg znaš da ima para i za kojeg znaš da ima 1.000.000 maraka, da bi mu ti izvukao nešto preko tužbe. To je korak prije ovoga što ti objašnjavaš. Hamza Ahmić, tako je, slažem se. Pričam sam sa sobom, Hamza. Dakle, odeš i riješiš. Zašto pokušavaš gasiti kanale drugima? Pa dosadno me, nemam šta da radim, jasno je i staće, ja moram nešto, moram naći sebi neku zabavu. Brat. Znači, ti si najobičniji mogući glupko. Iz dosade. Ajmo like ljudi. Evo, rekao je, pozvao vas je, sretnem da lajkate. Dakle, ne moraš da uvlačiš nečiju ženu, djecu u te stvari. Mislio sam ima neko. Ne kontam, Hamza. Ne može policija ima mater, a poslije traži zašto disli. Imaš problem u porodici, idi reši privatno, iskloni se, iskloni to je za sve, jesam pravo, iskloni. Banu to. Izgoraj da sam. Daniela Božićev, i ti si psovao, vidjeli čuli. Pa jesam, psovao sam. Objasnio sam zašto sam psovao, jesam, šta je problem? Problem je što si psovao. Naravno da jesam. Zato, u afektu i bio sam izazvan. I mi smo izazvani. Hamza, ti si novi, aj lijepo Hamza. Hamza, kad si novi, ako te baš zanima, ja sam rodom iz Goražda, živio dugo godina u Sarajevu, trenutno živim i radim u Berlinu. Eto. Ako ti je dosadno, idi u teretanu. Moja jasna, ja se cijeli život bavim nekakvim sportovima. Daj papir da ih Samir gasi, tamo samo pričaju, stižu reporti, a niko ne pokazuje od koga su ti reporti. Kad se zamiriš sa puno ljudi i prozivaš ih pola godine i vrtiš njihove video pa očekuje na... Evo, dobro vam je rekao Muamer, znači Daniela Božićević. Nije nam dobro rekao Muamer zato što mi ne vrtimo tvoje videe pola godine, nego ti vrtiš nas kao osobe i naše identitete i naša dostojanstva i naše karaktere i naše uglede i naše poslove i naše aktivnosti. Ti vrtiš svaki dan prethodna 3 mjeseca, a mi na to odgovaramo kako ne bi ostala lažna priča koju ti plasiraš. I onda nije nam Muamer dobro rekao kao ni u jednom prethodnom komentaru ikad. Vjernik ne bi smio sebi dopustiti ispade, tačno. Black Juice, to je bio jako live pravo, ne znam na koji misliš. Da će se takve stvari dešavati. Kakva je struja u Goraždu? Ne znam, brate, nisam ja odavno bio u Goraždu, znači ja sam rođen u Goraždu. Rođen. Ajmo dalje. Ajmo. U pravu su Daniela, ne bi bio sebi vjernik, a ja se nadam da je Allah milostiv da će oprostiti. I ja se isto grijehe, tako da... Iskreno se nadam. Evo ga, ugašen je onaj. Sinoć, sinoć. Halali. Čekaj. Jao, pa gdje si napisao ti? Sinoćnje predavanje, misliš, dobro bilo. Pa jeste, onaj predavanje je držao doktor Kuzović. Dobro predavanje. Dobro. I znam se reportali mi, imam žuti dolar. Ljudi mi reportali. Moje lično predavanje koje sam ja snimao, ljudi mi reportali. A ne radi to one, ne. Ne, možda i dijasporac.
Možda je dijasporac reportu. Možda je dijasporac reportu. Vidite vi s kakvim parnjacima ja igram i nosam, se uspijevam da se nosam. Black Juice, jel tu igre džematu? Jeste. S kakvim se ja parnjacima nosam, ali se uspješno nosam. Kakva tuga. Hvala Allahu. Ali eto, to je život, šta ćeš? Koliko je ovo neko ima i bolesnu ženu i dijete, pa opet vrijeđaju, ne pitaju onda da li se... Ja ću ti opet objasniti dok god ne popriđaš sa mnom. Ovo neće biti riješeno, a reakcija priča pa treba i do 1000 dana. Dok god ti ne objasniš što sam htio gasiti kanal prvi. Lajkaj baš, to si taka, mnogo laže ovdje ima. Ima laže ovdje, ima. Ima je preko glave, vjeruj mi. Pa ne da sam htio, ja ću se potruditi ugasim kanal. Evo, otvoreno kažem, ja ću ti ugasiti kanal. A pomoću ti da dođeš u Njemačku, da pereš guste, da kopaš kanale, da bude... Ti si najobičniji jadnik i bolesnik, nevjerovatne vrste, nikad viđene. Informatičar, da radiš nešto. Danijela Božičević, znači, ja mogu da budem đubre s jedne strane, mogu da budem i čovjek. Znači, to je to. Nismo ovo drugo još nikad vidjeli. Kanalđe. Upravo tako, vjerao. Pošto nisam znao da se ovo ti ideš, znači, na blok. Tako. Znači, ideš na blok. Znači, administratori, čim vidite da se sa nekog profila javi neko pod sumnjom da je glista terorista, odmah ga blokirajte. Znači, ne imamo šta ovdje tražiti. Ja sam bio... Da riba WC. Dobro si, moj twins. Dobro si. Nema veze, twins, nema veze, časno, pošteno. Neki su uzeli sebi da pravo da prozivaju mene kao, eto, dijasporac, pere guste po Njemačkoj, Salko, smećar, ovo ono. Po meni to su časni poslovi, to je kudi kamo časnije na taj način zarađivati opskrbu za sebe i za svoju porodicu, nego što je recimo zarađivati novac za opskrbu svoje porodice, lagati o drugima, vrijeđati druge, ponižavati i tako dalje. Mislim da je ovo što mi radimo puno časnije, ali eto, recite vi. Ali ovdje nema laganja o drugima, ima samo iznošenja istina o tome da ti reportaš kanale i hoćeš terorističku skupinu da okupljaš i ima istina o tome da Hamdija od sirotinje krade humanitarne pare jer mu fali od 1000 pa na više u svakoj akciji koju ikad pokrenuo. To je ono što se dešava, a nema nikakvih laži, ponižavanja i vrijeđanja, tek tako, bilo koga. Jasna gospi, što si papstan, nećemo ni čitati ovaj komentar. Nemoj to čitati. Zato što mi se gasi, dosadno mi jasno, znaš. Mi kad bi pustili da sva džubra po YouTube-u rade šta god hoće, dokle mi dogura, pa ne može. Vi niste u poziciji da nešto pustite ili ne pustite, vi se pitate na poljinama još uvijek možda nešto, ali ovdje apsolutno ama baš ništa, niti najmanje. Znaš ti meni napadat Hamdiju, čovjeka trči tamo, razumiješ, dobročinitelj, pomaže ljude, ovo ono, ti ga napadaš, govoriš vaki, naki, ovo ono, i da ja to mirno gledam, ne mogu ja to gledat. Ali ne pomaže se ljudima tako što skupiš čovjeku 8000 maraka i predaš mu 5,5. Ne skuplja se tako, nego kad se skuplja javno pare, skupe se sve pare koliko si dobio i preda se koliko si dobio. A ne u sve jednoj akciji da bude stop prevara, što je i naslov live-a, i da svaki put kad te ljudi pitaju gdje su pare koje fale, ti ćeš ih pobit, zabit u beton i slične gluposti. Naravno, šalimo se, ja ne branim Hamdiju, nekom sam sebe brani, ali govorim u jednoj opštoj formi. Pa hajde uđi, bačiza, Duke, hajde uđi. Uđi, rastupaj. Hajde, evo, čekam, hajde. Hajde, uđi. Sad sam se sjetila. Ej, dobro si. Duha sa sjekirom banuj, pošto je predložio razgovor. Evo, ovdje samo čekam neki čiza da vidim. Hoj, Dena. Jazz dizajneru. Otišao je neđe. Ovo je dobro što ga pauziram ovako. A dobro, oni su tamo komšije pa nek rješavaju, bogat, što nećemo i mi rješavati probleme medo. Nek rješavaju među se, ali neka ne upliču žene i djecu u to, brate. Meni to smeta. Ajde da se skontuju šta hoću da ti kažem.
Kad Jasmina mogne podnijeti svoju situaciju i shvati da mora pokazati papir, a ne kao protuoružje korist vrijeđanje tuđih žena. I na tom papiru ne smije biti pedofilije. On dobročinitelj da pokrao donacije kao i svi. Hamdija ti dobar, ma nije mi dobar nego šta ima u Berlinu. Ima svega Hamza Bujrum. Ma nije mi dobar nego samo se zezam. Ti koliko sam upravo imaš uvijek isti stav dok Juko sve radi samo za pregled, iskreno kod njega sam vidio da namoli krali donacije 100 videa protiv, onda kaže ma Hamdija je pošten, kako to može? Ma nemam pojma, vjerujem, eto. Nemam pojma, humor. Ovo sam se ja malo našalio, ne podržavam ja Hamdiju uopšte, vjerujem. Uopšte ga ne podržavam. Imam svoje razloge zašto ne želim da ga podržavam i to je to. Ali isto tako neću ni da ga napadam, imaju institucije, nek rade svoj posao. Imam ja puno preći stvari od Hamdije da rješavam. Ja nemam. Lijep život, dijasporac, lijep pozdrav. Vidiš, to je razlika, ja nemam preći stvari pošto ja finansiram sve jedan detalj života od plate s YouTube-a. Sve jedan. I to je jedan ciklus koji kruži. I ja nemam, meni je to najpreći posao baviti se s ovim ovdje šta se ovdje dešava. Pozdrav, produkcija, Mohamed. Hamza Ahmić, kakva je tamo struja? Ne razumijem ti pitanje. Što je bitno kakva je struja? Lijep život, lijep pozdrav porodica i prijatelj. Ahmed Terzić, Jesse legendo. Evo me legendo, tu sam. Jest, prirodna. Ajde malo link produkcija. Ma ne mogu preko telefona. Ne mogu preko telefona Preko telefona streamam lijep život pa ne mogu da stavljam linkove sad. Stavi ti ako hoš link. Mali mravi selam, alejkum selam mali mravić. Kako ste lijepi život? Mravičići, čičiripići. Ahmed Terzić, nemoj puno Red Bulla, nije dobro za bubrege. Moderatori, ajde link produkcija. Zabrljivo, ne znam sad gdje sam stao. Kod mene. Aha. Samo nastaviš od mene bilo kad i... Aha, čekaj, šta sam, aha. Malo da se osvrnemo na Medin komentar. Kaže, ti znaš, ja sam tebi rekao otvoreno što se mene lično tiče, ok se prema meni. Ali što se tiče onog univerzalnog majstora, ona nije za stream i mnogo priča, psuje i prijeti. Ako imaš problem, to se rješava kući. Razumio sam te Medo šta kažeš. Dakle, oni ako imaju neki lični problem, neka oni to rješavaju. A ne može se sad, izvini, nisi u pravu. Ti sad, znači, kažeš za jednog youtubera da je ok, to što on radi, a za ovog drugog da nije. Kako to da je ok, da jedan streamer prelazi sve granice, da vrijeđa ljude, da ih napada, da pljuje, da naziva teroristima, njihove žene i šta ti ja znam, i to je ok, a ovaj drugi ne smije ni da opse. Nije to u redu. Brate. Evo ovako. Tako što taj drugi ima trenutno sudski proces u kojem se navodi sljedeće. Ilegalno posjedovanje oružja, ilegalna trgovina, posjedovanje laptopa, i to je dvoje za što mene apsolutno ne interesuje ni najmanje šta će se tu desiti. Zato što to nije kritičnost mog interesovanja. Međutim, treća stavka koja se navodi na DOO portalima i hljagati čast i ime, a ti se ne trudiš da to promijeniš i ne radiš ništa po tom pitanju, valjda zato što ne možeš. Treća stavka zove se osumnjičenost za sazivanje maloljetnika na seksualne usluge, što znači pedofilija. Meksiko, 5 eura, plati na 5 eura. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Dena, uplatit ću ja i za tebe, znam da je prvi i treba uplatiti stanarinu, nemoj zaboraviti poslati link Mula Husiću. Jel opet nekakve kavge po čatu da ja zađem pobanovat po čata ili nije da nastavim pričat? Hvala na obavijesti. Gdje sam stao? Remind me, please. To nije u redu. Ako ćemo biti pravedni... Ja. I taj čovjek protiv kojeg se vodi taj postupak ima treću stavku koja se zove pedofilija. Kada imaš ti sudski proces koji se zove pedofilija protiv tebe, optužba, a živiš u Doboj Istoku, to postaje tačka mog interesovanja u potpunosti, znači 100%. Zašto? Zato što sam ja roditelj maloljetne djevojčice i jako je bitno saznati da li u mojoj okolini postoji pedofil.
i da li je neophodno da apsolutno svaki dan do kraja života ja nju pratim do škole ili to i nije baš neophodno. Zato on mora pokazati papir. A on umjesto da pokaže papir na kojem nema pedofilije, on dolazi u moje selo gdje ja 30 godina znam svako drvo na pamet, mora li se popet na njega ili ne mere. Dolazi i pali live i meni priča da ja tu ne smijem izaći iz kuće i ne smijem hodat. Znaš. Znači on ne radi na rješavanju svojih problema, on radi na stvaranju novih problema. Valjda zato što svejedno ode u zatvor pa da kroz tužbu proba šta para kod kuće ostaviti. Ili šta već, ne znam nije. Samo da vi što su banovani kod tebe, pa sad s neki lažnih profila Denu provociraju. Ko? Pa evo ovaj što je donirao, ne znamo ni ko je ni šta je, ali znači bez veze ženu provocira, ništa nije ni rekla. Samo Dena ignoriši sve žive te sranjata što ti pišu. Moramo biti pravedni prema svima. Međutim, ja hoću da kažem ovo. Kako to da nikad ne moramo biti pravedni prema meni? Hoće li biti walkthrough neke igre? Biće sve. Sutra stiže kamera. Nije sutra, prekostra, ja, biće walkthrough zato što prekostra stiže PlayStation kamera pa će biti facecam, i chat. Znam da je, ja. Pa vjerovatno muziku pušta, kasnije ćemo, kad budem klipu. Prekostra stiže PlayStation kamera i stiže spatha miš i stiže ova tastatura, kako se zove, ova ovdje tastatura. Falčionace. Dakle, zaista velike zahvale idu najdivnijem community koji je ovo sve isfinansirao. Hoće ljudi valjda da im broj 1 streamer ima top opremu. Što bi reklo, kupio ruke za PUBG, eto, ne znam kako drugačije da to nazove. Hvala zaista na svim donacijama. Ovu stvar, ako oni imaju među se problem, neka ga među se rešavaju. Zašto uvlače porodice u sto? Zašto glume neku talijansku mafiju, malte ne, ovo ono. Riješi, brate. A svakako su blizu. Blizu su njih dvojica komšija na livadu. Tap, riješi i završena priča. Ja nudio, hajmo na livadu, riješit, volja pričat, volja ispušit po jednu, volja se pobit, šta ti volja, eto reci, neće čovjek. Čovjek neće to, čovjek isključivo i samo hoće da ja učinim bilo šta što je dovoljno za tužbe da on keša uzme. Čovjek samo to hoće, isključivo i samo to. On je ostavio samo mene u čatu 3 mjeseca, pobanovo sve ljude koji su sa mnom došli njemu na live i samo mene ostavio. I mene provocirao 3 mjeseca. Ko, gdje? Tu nisam se ni zafalio. Hvala ti duše za 5 eura, 71. Samo mene ostavio 3 mjeseca. Ne bi li ja nešto njemu rekao, zaprijetio, nešto rekao što će biti dovoljno za tužbe. Džukelešina nikad viđena okoćena ovdje, takva nije. Ja, ne moraš povrat uplitati u to. I zašto udarac čovjeka gdje je najslabiji? Humor, ti, koliko sam opratio, imaš uvijek isti stav, dok je Juko sve radi samo za pregleda, iskreno kod njega sam vidio da Ramulje krade donacije 100. Ja nisam još ni spomenuo njegovu najslabiju tačku. Nisam je ni načeo. Da je načnem 2 vezana možda nabija, mislim, imao odmah. Samo da mu jednu rečenicu sročim. A ne bi to za života. A nisam mu ni načeo. Videa protiv, a onda kažem Hamdija počne kako to može. Pa vidi jednu stvar, ja sam rekao svoje o Salkinom, šta mislim o tom Salkinom ponašanju, ja sam to svoje ranije rekao. Ali si samo par sati prije toga ostavio smiley gdje se on isto tako ismijava sa izgledom osobe. Stojim iza toga, iza ti svoji riječi, tog sam stava, nije to u redu. Međutim, zašto on to radi, ja ne znam. Stvarno ne znam, to morate njega pitati. Ne bi ja u to ulazio, kao što on to radi. Kaj ja znam. Izašao na sekundu. Ko je? Aha, Ermine, hvala ti. Lijep život, što ovaj modus usporava poruke. Aha, viral Zen, ne vidi me, lijep život. Kako te ne vidi lijep život? Ja sam gošć, napokon da se slažemo u nečemu, da Hamdija nije dobar čovjek.
Što ovaj modus prva porke? Izašao na sekundu Ermin, lijep živo, viral, pozdrav, komentari, ne prolaze, možda blokirana. Nisi blokirana, ba kako? Joj, šta si sve poblokirao? Ne bi me čudilo da ti je zabago čat. Kenan Ilmić, hvala ti na premium članstvu. Da, Bog da ti. Allah, dragi. Da, Bog da ti podario. Kako zlo ja radim, Nino, pusti Šuplju priču. Man Šuplju priču. Ja zlo radim što pričam o stvarima koje mi se dešavaju. Ko si ti da se nešto pitaš na YouTube-u? Ameli su... Ti zlo ne radiš radi toga što pričaš o stvarima koje ti se dešavaju, nego radi toga što preskačeš pričati o stvarima koje radiš, pa radi čega ti se te stvari koje ti se dešavaju. Pa evo vidiš da se pitam, Amele. Kogod da sam, pitam se. Ja ne znam kako tačno da vidim to što se ti pitaš. Gdje to da se vidi? Daj primjer. Salam dijaspora. Nedim Karč. Ne znam, možda moguće, nemam pojma. A ne mogu se ja na svakog osvrtati, bogati. Nemam ja vremena za to. Hoće biti jutarnji live-ova uskoro. Biće ako Boga, biće jutarnji live-ova, biće. Biće naravno. Ljudi pričamo opće, nemojte, razovi nekakvi dolaze, nešto hoće da provociraju, šta vam ljudi, adrenalina. Art Style 5,99 eura, evo za dobro Bukovo štilo. Da mogu uštijat njivu, jel? Koji mi s te strane prilazite da jednom YouTuberu dozvoljavate da on zato što hrani djecu od toga more da radi šta hoće, a drugi ne more. Niste u pravu tu. Ali ja ne mogu da radim šta hoću, koliko puta ti to treba ponoviti. I koliko puta ti to trebaš ponoviti da bi shvatio da nema od tog ništa. Ja niđe ne mogu da radim šta hoću. Ja svugdje radim tačno ono što mogu, a ne ono što hoću. Mislim, sasvim slučajno poklapa se ono što mogu i ono što hoću da bude jedno te isto. Ali ja isključivo radim ono što mogu. Lažete sebe pa i drugi. A sasvim slučajno je to usput i ono što hoću. Ako postoje pravila, ona trebaju da postoje za sve. Za sve. I završena priča. I ja znači mogu sutra da se odjavim iz firme, upalim i jebem oca i mater svima i ovo i ono i onda kad znate ja od toga hranim djecu. Ne možeš, zato što bi te tužili ti ljudi za napadanje bez razloga i klevetu i lažiranje i laganje i sve živo. A to ništa od tog se ne dešava ovdje, a ti uporno da ti je nazor pretvori da se to dešava. Ali, haj što tebi daje, nego ono svi znaju kako je, a ti i dalje lud. To je ono najčudnije. Hajde da svi ne znaju kako je, pa ti luduješ. Nego svi znaju, pa a ti luduješ. To je neshvatljivo. Pa to je neshvatljiv okotizam. Pa dajte, molim vas. Ermin, ne Marija, Tokić, kad misliš šta sa ovakvim temama, šta se mora desiti? Dođe onaj pa ti ja face to face objasnim šta se mora desiti Tokiću. Ne mere ovako, to moramo u 4 oka da... Hoćeš me snimat ako ti dođem, pa čekat da te udarim da bi me mogo tužiti? Hoćeš li snimat me? Ili ćeš letit kroz zrak 5 metara? Razgovaramo. Nije sve za javnost, znaš. Nije sve za javnost. Ne mogu, to mogu u privatnoj komunikaciji da ti objasnim. Viral, haram, pare su mu ovo, neke zarađuje milioni avioni. A dobro, neće auto ni ulaz, kome su haram, kome je halal, mene to ne zanima. Ali ja hoću da kažem da ovi neki ljudi koji pokušavaju da se dodvore drugim ljudima preko mog live-a, to neće ići. To neće ići. Jer sam ja sposoban čovjek, dovoljno pametan, sa dovoljno argumenata i dovoljno ja govornik da mogu da ih ubijedim u suprotno. I to je to. Se glava. Ako si ti čovjek sa dovoljno argumenata i možeš da ubijediš nekog u suprotno, u bilo šta suprotno, zašto za svo ovo vrijeme, za ovih 100 dana, nisi iznio ni jedan argument o bilo čemu što tvrdiš o meni, nego se samo nako laprdo bez veze u zrak pričao šta ti na umpani. Bez jednog dokaza, bez jednog argumenta, bez jednog primjera o tome kako je moj posao kriminal, kako sam ja tačno od države ukru, bez jednog definisanja bilo koje tvrdnje, da slušalac shvati šta si ti htio reći, šta si ti mislio, da on shvati mehanizam po kojem se to desilo, tok, situacija. Zašto? Zašto nema ni jednog argumenta? Aha, čela, normalno. U stvari nisam ja čelav, nego imam visoko čelo, imam, znaš. Imam visoko čelo ovako, znaš.
I to je taj problem. Ma na stranu, neka zarađuje kako ko hoće. Neka zarađuje kako god ko hoće. Ja neću nikoga sad, nikome nametati. Zarađuje kako, zarađuje onako. Bože, sačuvaj, nisam ja zavida, ni ljubomoran. Kako ko zarađuje, meni to ne smije. Ja ne zarađujem tako što kažem Hamdija je lopov. To nema veze sa zaradom. Ja zarađujem tako što streamam video uživo, a preko toga se reklama prikazuje. Ja tako zarađujem. Ja zarađujem što streamam uživo, a Art Style pošalje 6 eura jer to želi. Ja tako zarađujem. Ja zarađujem tako što Kenan Ilmić postane član. Ja tako zarađujem. A to što ja govorim da je Hamdija lopov, dalje podliježe zakonu da li ja klevetam i dalje podliježe YouTube pravilima da li ja to smijem raditi na taj način. I pod 1 ja ne klevetam jer je sve to tako, a pod 2 YouTube više mu dopizdilo govoriti ti da je sve ok s mojim kanalom. Eto ti objašnjenje moje zarade. Gori su ljudi. Kaže Alma, gori su ljudi, oni koji to podržavaju, Samire, to je znak na kojem nivou ljudi žive. Ma jaban. Ovi ljudi ovdje ne podržavaju hljaganje nekog bez razloga. Ovi ljudi ovdje podržavaju stream, reakcioni stream gdje se komentarišu drugi događaj. Oni koji su gori su nedojebana kuja, kako se zove ona, Nerka Usa Florida, koji su svjesni da je Hamdija lopov, a svejedno mu daju vjetar u leđa da bi on nastavio biti gori divljak. A sad od svega toga zajedno na kamaru, jedino si gori ti ili gora ti, koja sve ovo znaš da je tačno ovako, ali svejedno iz nekog razloga ostavljaš komentar, da bi ja potrošio 28 sekundi života više da ti pojasnim po 178. put nešto što ti tačno do u detalj znaš da je tako, ali se praviš budala kontra. I 185. i 6. put ti jedno te isto radiš ti ili neko drugi i vidiš jedan te isti rezultat da kurca od tog nema pomaka, da nas istom energijom i dalje interesuje to. A da ovima lopovima pomoći nikakve nema od tog svega trolanja. I ti i dalje nastavljaš jedno te isto i što je najgore misliš da si zanimljiv, smiješan i pametan. Pa da li smo mi zaista do te mjere jadna i tužna nacija? To je zaista poražavajuće ako to sebi dopuštate vi. Šta da se radi viral za Emin Verse Bujrum? Nije poenta u tome ljudi. Ja pokušavam vama svima da kažem. Nije u redu. More pričati šta ko hoće. Nije u redu da vi jednu majku, ženu, o kome se god radilo, udarate tamo gdje je najviše boli. I da vi to zovete, ovo je moj sistem, način da ja zarađujem. Pa nije u redu da nedojebana kuja čovjeku po odmaklim godinama spominje nesposobnost seksa, viagru, stimulante, kako bi mu dovoljno izvukla živce na način da eto on više ne mere sa ženom spavat pa mu trebaju viagre i tako to. Nije to, ona je lijepo radit, pa onda nakon toga preći u žrtvu koja povraća od straha radi toga što se neko parkirao i zasvirao na putu, na trotoar. Pa prvo to nije u redu i neće dan osvanut kad ćeš ti to preskočit, a ja da te neću vratit na to da ti kajem da prvo to nije u redu. I čemu dalje farsa? Eto sutra ćemo isti dan imat, a prije ovog današnjeg imali ih 100 ovakvih. I nikad završit neće dokle god ste ovako ludi i blentavi. Za svoju djecu, znači ti da bi zarađivao za svoju djecu, tuđoj djeci, živoj, umrloj, bolesno, onako možeš da radiš šta hoćeš. To nije u redu, bolan. To nije u redu. Pa ne postoji ništa što sam ja tuđoj, živoj, umrloj ili bolesnoj djeci radio bilo šta. Postoji samo to da pozivam pedofila potencijalnog da pokaže papir da li mu je sud presudio i za pedofiliju. I zašto idemo u pičku lijepe svoje matere na sve jedno drugo mjesto života, umjesto samo da se podigne papir u kameru i ja postajem Ćuko najgori što sam mu ikad išta rekao. Pa zašto je to toliko teško, a sve ono što je teže toliko jednostavnije nama svima? Pa jebo ja mater svoju, znači zašto je to tako?
Znači, zašto komplikovati i istraživati sve jedan segment bilo kojeg postojanja, bilo koje čestice na ovom svijetu, umjesto samo podignuti jebeni mrtvi papir i završiti sve ovo što se dešava? Pa zašto to toliko mora biti komplikovano? Majku jebalo nenormalnu, upo pičke. I da li je to moguće? Mora pričati što hoće. To nije u redu. Nije pošteno, ni s vaše strane, što podržavate takve ljude. Ni sa strane ti ljudi što rade to. Ja razumijem da je to sve neki show biznis za ovo, da ono. Možda čak se njih dvojica i dogovorili, ko zna? Pa ne možemo se dogovoriti to da ti budeš pedofil koji želi da jebe djecu, a da ja puštam maloljetnu ćerku samu da ide u školu. Jebo ti svoju ludu majku koja te okotila. Znači, to ne može nikako biti dogovor za preglede. I bez obzira na to što sam ja jedan od rijetkih i pojedinih koji ovako upali live pa pričaju o tome, vjeruj da svako u svojoj jebenoj glavi čeka da vidi da li si ti mrtvi pedofil. Jebo ti svoju mater, glupu terorističku više. Da li se to dešava i dalje? Možda su oni dogovorili da napravi tu dramu, da na jedan veći level, pošto i ovo me je zaštekalo, i ovo me ne ide nešto baš najbolje, pa se možda njih dvojica dogovorili da nešto ovo ono. Međutim, iako su se dogovorili, nije u redu, recimo da se upliču tu familije i šta ja znam. Alma, a na kojem si ti nivou? Mislim svojom glavom, eto gdje sam. Pa eto, Alma razmišlja, žena razmišlja svojom glavom. Gdje si, Dena, kako si? Uvrijedili ja kad tebe ovdje na čatu i bilo gdje drugo, bez obzira na sve ovo, bez obzira na različita mišljenja. Znači, ljudi moji, ja govorim o aršinima. Daniela Božičević, a gdje si ti? Govorim, koriste se različite aršini. Jedni aršini se... Da li je toliko starije gospođe koja ima unčad i koja ne može biti majka? Muamere, ja ne mogu čitati te komentare koje ti čitaš. Nemam pojma zašto. Doduše, ja sam neke osobe... Ne može biti u redu da se porodica dira, a vi muški ratujete. Pa ja bolan, ako imaš s nekim nešto, idi riješi sa njim to, basa čuta kako, šta, na livadu, ovdje, nije bitno kako, gdje, na kraju krajeva. Ja se ne žetonam, nikome nastojim biti realno, ali nije ni tvoje maslo. A ja sam rekao jasno da je moje maslo za Ramazana. Viral Z, ne komuniciram sa izmišljenim likom. Viral Z je sa stupa, poznata ličnost, ali neće on svakome da se otkriva. Nisam ja ni rekao jasno da je moje maslo za Ramazana. Selam svima, samo da kažem, nema predaje. Ma voli koga hoćeš, ko ti bravan i bogati. Bano je to, Sami pitate Dena Verse, da li si ti vrijeđao žene? Nisam. Nemam ja taj dobro. Aha, pošto je ne vidi, nemam ja taj običaj. Ja to ne radim. Sorry, sorry. Ma ja. Hvala ti Art Style na 6 eura, uvijek podrška za borbu protiv terorista, lopova, pedofila i ostalih gnjida. Hvala ti na 6 eura. Dena Verse, on nije vrijeđao žene, majku jebo dementnu, on to nije radio. Sjećam se ja toga, ali i mi smo isprovocirali. Pa eto, evo Alma je odgovorila. Ma nije problem nikakav, nek se brani ko umije i kako umijem. Svima lajkam i pozdravim, više nikom ne vjerujem. Stanko, upravo si. Lajkajte, vidite šta vas je, ja sam, znate me. Evo, znate, Viral Z, lajkajte, brate. Ja držim se, pa normalno, tako i treba. Ja nisam nikad rekao ljudi podržite mene, podržite istinu, podržite govor istine. Ako sam ja protiv istine, budite protiv mene, ako sam ja za istinu, budite, kratko i jasno. I da li postoji uopšte mogućnost u tvom spektru viđenja stvari da ljudi podrže istinu, a da istina bude kontra od onog što ti misliš da je istina? I da se ti pomiriš sa tim i nastaviš dalje? Jer evo to se dešava, na primjer. Mislim, toliko su neki ljudi iznijeli dokaza protiv sami sebe, protiv svoje priče, svog načina djelovanja, da je to više nemoguće za bašurati. I da jedan jebeni primjer navedi o tome što si upravo prolaprdo. Da samo jedan primjer nam oblikuje da mi shvatimo kako je to tačno. Ja sam samo rekao koliko voli njega, čini mi se da ga voli više od djece. To sam rekao, ako sam šta drugačije, ne sjećam se Dena. Ali ne dam na žene i djecu. Bravo Alma, o tome se radi. A gdje i šta je istina? Iz svojih zagonskih pozicija to nazivate asimilacijom. Ma nemam pojma o čem govoriš, ozna Boga. Ma nije tačno, ja gdje sam god pozvao, ja ne radim to tamo preko oni nekakvi, kako oni zovu, tamo neki timovi, tajne, ja to ne radim. Samo odgovor, to ima da se onda ga rekao.
Ja ako sam pozivao na reportanje, pozivao sam jasno, glasno i obrazložio sam zašto to radim. Uvijek ja sam čovjek koji ima dovoljno hrabrosti da izađe sa svojim stavom. Ko što vidite, evo da i radi mjesecima, znači. Sen si tu. Vidimo da se A lud šta nije mjesecima. dozvoljeno, bogati čip? Hame, hvala ti na 4 mjeseca. Čovjek je član 4 mjeseca i to je puno vremena, a tvoje ludilo traje duže od toga. Zamisli sjeba. Ljudi moji, niko od nas nije bezgrešan, nisam ni ja, ni 5. ni 10. I toga se sjećam isto. Ma ja. A nije tačno, Stanko, ne bi se ja složio s tobom. Kaže, tako znači ako ti nekome smetaš, mi možemo da te lažno uga. Pa probajte ako možete ja, ali probavali ste vi, nema šta niste probali, ali ne možete ništa, vjerujte. Ma ne treba reportati, imaš 3 tačke za sadržaj, da ti se ne prikazuje to. Ma ja, Medo, o tome ja govorim. A ne, treba, vidi, ne Medo, izvini, ja sam pozivao da se reportaju sadržaj koji napadaju, vrijeđuju, disketuju mene, koji me lažno karakterišu, koji moju suprugu lažno karakterišu, koji ovo, koji ono. Ja sam te sadržaje, nisam ja, nakon nešto ti snimaš cvijeće, ja pozivam da se reporta, to su gluposti, pogledaj, to su budaloštine. Pa dobro, nisam ja cvijeće snimao. Kaže, Dena, nema uvrede, kao što si ti mene tamo vrijeđao u čatu, ja sam jednom samo to rekao i nikakva uvreda nije bila, ti dalje nastavi meni, ne smijeta, ali samo ti kažem. To je njegov hljeb. Šta je njegov hljeb? Da mene naziva teroristom? Ajde, seri, nacija, sapanje, potrebno te mislio sam da toliko znate što. Pa nisam ja toliko obrazovan, oznaš, šta ćeš? Sve što ima kanal taj i šta ako ga ugasimo, kako će da hrani porodicu. Nek dođe u Njemačku da pere guzice, da kupi smeće, da kopa kanale, nek se oškoluje, ima mlade, dovoljno. Ja ću mu pomoći. Zaposlit ću ga u hotelu na jezeru da radi kao gospodin, da konobarša. Šta je problem? Ja vala Dena, jel očito je daleko, ali su mnoge riječi pale, ono za 15.000 je bio šlag na tortu. Aha, Samir Dena kaže da je ona ozbiljna i da želi ovo da se riješi i prenosim njen komentar ovdje u čatu, pošto ti nju ne vidiš, da se riješi na mene. Pa evo, ja se njoj izvinjavam ako sam ih gdje čime na bilo koji način uvrijedio. Ja se stvarno izvinjavam. Pogotovo sam 100% uz nju i ja i moja porodica, za ono što sam čuo da se njoj trenutno dešava, da joj vrijeđaju mrtvo dijete i ovo ono. Tu sam uz nju 100% i ja i produkcija. Drugo pitanje. Ali ti si, pa nije tačno, kakve tajne grupe, bolan, o čem pričaš ti, nemoj lagat ti. Nemoj lagat, nisam ja u tajne grupe, nego pozivao sam da se priključe moje Facebook grupe. Kad svako mogu ući, ma ja bolan, evo Alma ti objasnila, to samo ide u definiciju terorizma. Ma nemoj, hajde seri, bogat. Izvini Daniela ako sam te uvrijedio, izvini, molim te. Evo ja se izvinjavam, svako koga sam uvrijedio, slobodno imam pravo da traži od mene i ja mu se izvinjavam. Evo ljudi, ja sam ponovio. Sazivo si ljude da budu pisme. Aj, Allah, dragi, joj. Ljudi, evo kažem vam, Boga mi. Znači, svi ste vi bolji ljudi od mene. Eto, ja sam najgori među vama svima. Eto, ako vam ništa znači. Eto. I duboko se izvinjavam svakome koga sam na bilo koji način uvrijedio. Jel u redu s moje strane? Eto. Pa dobro, imaš pravo da kažeš. Nije u Dene dijete mrtvo. Ma znam da je neko od tih žena tamo, uglavnom, znam da, mislim, stvarno žalosno kad sam čuo, ja sam se sam naježio, mislim, dokle ide ljudska zloba. To je stvarno nešto nevjerovatno. Bez obzira, da li se radilo o Deni, da li, nije bitno. Nije bitno na kraju krajeva. Što se danas jednom desi, sutra može drugom i trećem. Nemam ja ništa protiv tebe, ali budi realan i reci ko je prvi ovo sve počeo. Ko je počeo rat? Ne znam, pogledaj, ničija zemlja. Dena kaže da nema noćno dijete, ali kaže da je svako vidio kad je brat preselio. Pa nije to u redu, Boga, to nije u redu. Vjerujem mi da nije u redu, Muamere. Nije u redu kogod da sam ja. Nije u redu. Boga mi nije u redu. I završena priča. Sako, ne sako, onaj kogod to radi nije. Ja sam inače protiv toga. Zašto skrećeš odmah sa teme? Zato što mi se skreće Čif. Viral Zen, nije, šta nije? Ja sam počeo, Viral Čif, ja sam počeo. Eto, jesi zadovoljan s odgovorom. Pa jest, Alma kaže Salko bez obzira previše. Pa jeste, nažalost jeste. Meni je žao što je to tako, ali meni se čini ipak da sa Salkom više upravlja njegova žena. Čini mi se da ona ima tu veliki utjecaj na njega, nemam pojma šta je. To je moje mišljenje. Ali eto. Bez obzira, ljudi moji, kako vi ne shvatate, ne razumijete. Nije u redu biti zao i nepravedan. Evo, opušteno, bravo, Viral. Nije u redu biti zao i pokvaran. To nije u redu. Ne moraš ti, evo ko što rade pojedinci, dođeš ti, čovjek, s kojim se do juče družio se, dolazio ti u lajvove, ti njemu, on tebi, donirali jedan drugom, braća rođena, donirao gajbe piva, nema šta nije, ovo, ono, razumiješ? Odjednom on najgori, vakav, nakav, zlostavljač, ovo, ono, i ti odmah skačeš u odbranu njegovih nezaštićene žene, ovoga, onoga, tamo, vamo. A u isto vrijeme na tvoja dva profila na Facebooku nema uvreda na račun ne jedne žene, nego skupine žena. Skupine žena. To nije u redu. I zašto izbjegavaš uporno, kad svi znaju ti uporno izbjegavaš nadodat da je to drugo vrijeđanje žena zapravo odgovor na još jedno vrijeđanje žena prije toga? Ali zašto uporno, kao da mi ne možemo ovdje objasniti i dodati taj dio?
Zašto uporno čovječe ludi? Čekaj, aha. Dena, ne znam zašto Sane ne vidi tvoje komentare, stvarno. Pa vjerovatno je negdje nešto rodila protiv mene, pa sam je ne mogu je odblokirati, znači ja bi morao faktički da odem na njen profil. Pa nema veze, vidite vi. Hvala ti Zeuse na 2 eura. A vi se koliko hoćete. Bravo Alma. Ti znaš da si ti taj koji je počeo i zato skrećeš sa teme, ne znam zašto je teško reći, upravo ste, ovo nije ispravno što radim. Upravo se, ovo je ispravno što ja radim trenutno, što pozivam znači da se ne uvlače, nije ispravno da ti na taj način rješavaš problem s čovjekom tako što ćeš mu vrijeđati ženu djecovno, to nije ispravno, to nije u redu. Ti izgleda da si čorak, da ne vidiš dobro. Evo, ali kako ti misliš na ovom svemu dođe kraj? Pa dođe kad budu ljudi pozvani pred istražnog sudiju da dokažu to što izjavljuju, tad će doći kraj. Dena, kako te nije sramota dođe i prati dijaspora a šta sve za njega pišeš ružno. Nema veze, lijep život, nema veze. Spreman sam ja mnogim ljudima da pređem preko njihovih grešaka, vjerujem. Spreman sam. Ali ima neka granica, znači tamo gdje se vrijeđa. Ja ću oprostiti ako bi se vrijeđa moje dostojanstvo, Međutim, hej, žene drugi. Međutim, kao što rekao, kada ne vidiš drugi način, osim da vrijeđaš dostojanstvo, ne možeš drugačije uvrijediti dostojanstvo jednog čovjeka nego mu udaraš na porodicu, na ono koji su nezaštićeni, koji, to je već, i ne možeš ti to ničim opravdati. Ne možeš ti, bez obzira koliko ti smatrao da si pametan, da si ovo, da si ono, da si vladar svijeta, nisi u pravu i to je to. Alma, Dena, ja smatram... Čepo majku ludu, jel se to dešava? Kako pisati i pričati gluposti? Pa da, jel se to dešava? Ne možeš takve stvari pisati. Koju funkciju ima za rješenje? Danijela, ne možeš tako pričati. Izvini, ali ne možeš. Nemoj, molim te, nemoj, nema procedura. Znači, ako mi hoće, ja dozvolim da piše tu i tu i tu. A drugo što su postavili... Maja. Vidite jednu stvar, ima sud. Sud će dokazati ko je bio u pravu. Znači, više komentariš od tračanja YouTube pa da tema koje ćeš na chat GPT i kako ti o njima pričaš, ti neki, ali sve šta dobro to ništa. Ja nikom zlo ne želim, a to što smo različitog mišljenja i na drugim stranama ne znači da sam loša osoba. Daniela i ja sam isprovocirana, haja, pa nemoj, da. Implozivno kakve veze da tema chat GPT samo dana neće. Maja, zašto se ne pomenu same? Ne, pa pitaj mog advokata, brate, Haja. Mi smo imali u osnovnoj školi, u razredu lika, ja vjerujem da svaki razred ima tako nešto slično. Imali smo lika koji jednostavno, iz ko zna kojeg razloga, nema nikakav vidljiv nedostatak, nešto, bilo šta. Znači, sasvim dijete koji sva druga djeca, igrao se s nama, razumijevo, imao humor, imao razum, imao sve, ali iz nekog razloga jednostavno uvijek imao jedinicu iz svega. Svake godine propado i svi shvatili da jednostavno lik iz nekog razloga je sasvim ok, ali ne može ni iz jednog predmeta dvicu da dobije. To je bilo čudo. Takav lik u životu svom, koliko sam ga ja vidio za 8 godina osnovne škole, u životu svom nije imao potez koji se na svjetlosnu godinu može približiti ponašanju najblažem tvom za ovo sve lajvova što stisni. Znači, najblaže tvoje ponašanje je svjetlosnu godinu luđe od njegovog najkritičnijeg ikad. Lik koji nije mogao dvicu imati iz bilo čega. Ja ne mogu shvatiti uopšte, je li ovo sve san? Da može ovako lik postojati koji ovako priča i ovako vidi stvari i da to traje toliko dugo. Ja stvarno ne mogu to više shvatiti. Ne mogu, ovo je meni nepoznata materija, neviđena stvar. Nisam ja ni bio usvađ, evo nađite mi gdje sam ja ikad i na bilo koji način uvrijedio njegovo dijete ili njegovu ženu, ne daj Bože, ali šta ti ja znam. Zašto sam... A ja sam Marija, našla koga ćeš poštovati, čuj namjera, poštovati, malo ne znam, a ti, neki ne. Evo ovaj što jede pilav, nešto vam ne kako su se rodili isti kako. Kaže Alma, mi... Hodam po forumima gdje se priča o cyber kriminalnim stvarima i gdje se nalaze ilegalni resursi za grafika, čuda ovo ono. Ne postoji troller
koji trola na kriminalnim forumima, na bilo koju temu, da njegovo trolanje ima u sebi poganost, koja se na bilo koji način može približiti tvojoj poganosti koja u tebi živi. Troller, ona nerka Florida, ona je sposobna 2 sata sjediti i provocirat, trolat. Njena poganost ne može dokučit tvoje zlo od kojeg se ti sastojiš. A ti nisi viđen da to nije sreo niko u svom životu. Ovo ludilo, to niko svjedočio nije da to... Ja ne znam. Ovo je za izučavanje. Mi ljudi ne možemo biti nikad istog mišljenja. Da je tako, svi bi se rodili isti i ako ne možemo sa nekim kako u realnom životu, tako i ovdje ne ide na nju. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Marko Petrović, 6 eura, kakav san, ovo je noćna mora. Ne znam. Imao sam noćnu moru, imao sam paralizu sna. Imao sam da ti se probudi svijest, a tijelo ne miče. Ti se pokušaš pomaknut ruku. Ne možeš daha uzeti. Sav se ukočiš. Jedini način da prisustvuješ toj paralizi je da se potpuno opustiš i pustiš da traje i da se završi. A znaš da je to zato što je sve isto onako ko što si ostavio kad si zaspu. I odjednom ti se budiš i svaki detalj je isti, sam se ne možeš pomaknuti. Ta strahota nije blizu ravna. Nije ravna ovom ludilu koje on ima dok je svjestan. Strahota ovog svjesnog ludila nije ravna onoj strahoti kad se ne možeš pomaknuti. Big Boss Suljević, ma nije ništa zanimljivo, vjeruj mi, nema kod mene sve čista budaloština. Dobar je on sebi, ostali ljudi što piše. Pa jeste, ljudi ne razumiju, nisam čuo kako on kaže. Nije tačno da reportam bez razloga, jedin pila, baš si kulturan. Ovako, ste me sad zakovali. Gdje smo ostali? A ja niko nije savršen, bogat, ko je to od nas bez mahana? Međutim, ne možete vi, shvatite jednu stvar. Ja ne znam kako vi pojedini ne razumijete. Vi s jedne strane i najmanju grešku na koju ukaže vaš idejni vođa guru kod pojedinih ljudi, vi od toga pravite. Ako do istog tog ne vidite ogromne greške, vi uopšte ne primijetite. Ili možda primijetite, ali ne smijete da se suprotstavite. To je jednoumlje. Pa daj primjer! To je anarhija. Daj čovječe, Boži primjer daj! Ja kad kažem Hamdi da krade pare, ja mu kažem da od tog čovjeka fali toliko para, jer je skupio toliko, a predo toliko i toliko uzo sebi i fali džeje. De ti primjer o meni daj kako džeje greška i džeje šta tačno. Prvo da znaju svi ostali, drugo da ja ispravim, da popravim, da ne bude više takva greška. Pa da jedan primjer, čovječe ludi, bolesni. Svako uzimati pravdu u svoje ruke. A jes fina slika, Bože dragi, ne znam koja slika. Marija Bosanka ima papir da pošteno radi. Teško mi je pisati jer ne mogu da do beskonačno. Dena, jesi ti izvinila dijasporu, šta su za njega pisala? Ma teško, ima sudnji dan, lep život. Ima sudnji dan. Jebote nebo, drago. Da riješimo ja sam izvinio sa svima, ja se još uvijek kažem, ja se izvinjavam svakome ako sam nekoga uvrijedio, šta ja znam. Jebote nebo, drago. Ja sam bio u 17. krajiškoj 92. 95. Koju si ti bio? Jel mene pitaš humor? Ja vjerujem u dobro u ljudima i svim srcem želim da završi ove drame jer prelaze sve granice. Danijela vođu nemam, to je pogrešno što kažeš. Imate, vjerujte mi, imate vi svoje idejne vođe gurue kojima se ne smijete usprotiviti ni na koji način jer automatski postajete odbačeni od tog čopora i postanete predmet šikaniranja. Da jebu. Umor, jel mene pitaš? Dobro, laž. Dena, ja imala, kad sam bila udata, sad rahat. Da, kazao si da si bio cijelo... Sprođ, hvala ti na dogradnji. Prvo sam bio u prvoj Drinskoj, kada sam gradnja i mama koja ima... Keke, kaže, pogledajte veličinu jednog čovjeka.
Znači, istina je da je čovjek vrijeđao mene i moju suprugu i šta ja znam. Ali pogledajte veličinu jednog čovjeka. Došao je, izvinuo se. To je veličina jednog čovjeka. Keke, svaka čast. Nadam se da ćeš ubuduće voditi računa kako se odnosiš prema ljudima i tako. Molim Allah da te pomogne. Kao što rekao Humor, bio sam znači, u Goraždu, zatim odšao da obiđem svoje za Bajram, zaratilo se, ostao tamo. Krajem augusta prešao na Sarajevsko ratište, bio tu, bio svukuda, četvero Viteško i tako dalje, tako dalje. Stickbug, ne, Zajmi Mamović iz Goražda, rahmetno. Keke legam, ja kad slušam, ko da gledam Nadraliste. Keke, ne može tako ko neće, ne moraš tako, znači, mislim, ovo ti kažem jaranski, moraš i ti da naučiš da se kontrolišeš, razumiješ? To je za tvoje dobro. Znači, nije hrabrost upalit kameru i svašta se nagovoriti ljudima i ovo i ono. Nema potrebe za tim. Hrabrost je savladati tu svoju sržbu kad ti naleti. Osaburi, to je hrabrost. Svima nama nekad na um padne svašta nešto ono pa šta ćeš. Zato kažem, treba i opraštati, nije to... Čekaj, Daniela, kako dopuštaš da ružno pišu kao ovaj Viral Z? Šta piše Viral Z ružno? Nisam vidio šta piše. Dena, zapisam, hajmo subscribe, like, ovo, ono. On je žešći, već sam cijeli, Daniela, ma ko si ti? Ja nikom ne molim, samo dragog Allah. Dobro, Keke, u redu. Samire, pitate Dena da li ona kad tebi bilo gdje šta opsova. Ne znam, to ona zna, ja nju ne pratim. Viral Z nekulturan si. Napisao da daju pare da glisa Kenja na live. Viral Z napisao da daju pare da glisa. Nema bivša ljubav, kulturni sam od svog Amir. Nemojte, ljudi moji. Pa nemojte svoje, nemojte preko... A nemojte, ajte malo da spustimo loptu, nemojte se, nemojte se. Viral Z, banovat ćete. Jede i dalje pilav. Nedo, kako ti provede dan, brate, šta imaš, šta si radio? Kaže Ana, tako izgleda kad gazda u selo pošalje potrčke. Kaže Alma, jadan onaj ko ljubav traži preko YouTube, ne samo ljubav, nego i prijatelja Alma, vjerujem. Mene se ta neka prijateljstva preko YouTube tako opekla. Lep život, došla babe da izvide situaciju. Ljudi moji, a išao do grada, svuda došao u kući neki 2 sata, zabao se na stolcu i slušam. Ja sam bio nešto išao s porodicom u šopingu, kupovinu, pa sam mimo hod. Nazvao administratore da zamolim da poprate koji divni čateri. Šta fali mojim čaterima, Daniela? Pa i ti si moj čater, šta? Molim vas, nemojte mi napadati Danielu, nemojte mi Danielu napadati, onaj malo kratkog fitilja, ali nemojte je napadati. Dena, nisam ja zakovala, o čemu ti? Dena Verse, žao mi je što ne vidim tvoje komentare. Šta si kupio? Stickbook. Nema šta nisam, brate, švabe se ibrate kad sam došao na kasu s kolicima. Juče ja i Tvens izneverovali. A šta ste izneverovali? Vrijeđaju. Nemojte vrijeđati, molim vas, nemojte Danielu vrijeđati, ja vas zamolio. Nemojte. Izneverovali. Šta ste uradili? Šta je bilo? Dena ne može preko YouTube popričat će preko suda i to je završeno. Daniela, šta te briga, šta ja jedem ili hoćeš da me uvrijediš? Marija, niko te ne vrijeđa, opsti se šećer. Jes pogledat uvaženi gospodin, je li tamo sve poskupilo? Vidi kako se zove stick. Ja dok imam dovoljno para da kupim šta mi treba, ja uopšte ne razmišljam još šta skupilo, nije. Ja da sam u Bosni onog umredbenog majstora isprepcao bi ga kao mladog majmuna. Aha, o tome. Vidi jednu stvar, Medo. Vidi, brate. Postoji jedan veliki jaz među generacijama, razumiješ? To je uvijek bilo. Bilo je kako su neke naše generacije rješavale takve stvari, kako ove današnje, kako. Tako da ja to u potpunosti razumijem, vjeruješ. Razumijem, jedem pilav, Bože sačuvaj, meni to vjera ne dozvoljava. Stickbug, pametno. A ja ba, Stickbug. Tako da ja razumijem, Medo, vjeruj, ne razumijem jednu i drugu stranu, ali ne razumijem ponašanje nekih ljudi da oni u tim sukobima prelaze sve moguće granice. Ne znam zašto to rade. Jer oni misle da s time dokazuju da su hrabri, da su Jena, ti znaš sama da je sami rekao da kad bi mu davali ne znam koje pare, poslije svega ne želi s njim razgovarati, ja na koga nemam utjecaja. Wallahi ljudi, tako mi Allahom se kunim uzvišenim, ja sam čovjek vjernik. Sad da mi taj čovjek ovdje donese 5 miliona eura i da kaže aj sjedi da pričam, samo bi ga pljunuo i njega i njegovi 5 miliona i okrenuo glavu. Ako mu se razgovara, imaju moji advokati,
Kad dođe vrijeme, stupće u kontakt sa njim i nek razgovaraju. Ja sam ljudima dao punomoć, nek ljudi rješavaju. Ja nisam čovjek koji pljuje pa liže. Ja sam čekao dovoljno sam vremena čekao, mislio da će pojedini ljudi odustati. Kad sam vidio da ne odustaju, poduzeo sam pravne procedure i tu je sva priča završena. I ti više sa mnom pričati ne možeš i gotovo. Završena priča. A ja. Uvrijedi Stevo, počasti me. Ovoglo sam na vas, jedan pila 10 godina njegov točni community. Tako da, evo, iznio sam svoj stav, svoje mišljenje. I to je to, znači. Mislim, nemojte biti djeca, pa nismo djeca. Babo Sky, mene si blokirao. Babo Sky, blokirao sam te bio vjerovatno zato što si nešto bio zabrljio. Ali evo, odblokirao sam te. Znači, šta je problem? Šta je sporno? Znači, odblokirao sam sve hejtere osim 2-3 lika. 2-3 lika koji su prešli sve moguće granice i nema povratka, znači. Nema povratka. I to je to. Babo Sky, što? A Babo Sky, ne mogu sad ovdje da... Čovječe Boži, šta si postigao kad je mnogo veće da ja tebi izgovorim? Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Šteta, ima i on nekoliko budala, nekoliko. Šta si čovječ, ludače ludi, šta si postigao kad je mnogo jače da ti izgovorim nešto i da čuje 703, nego da napišem nešto i da vidi 27. Ti si mene onemogućio da napišem nešto da vidi 27. Pa de ludače ludi, šta si tačno ti postigao? Nađem tamo šta si, obično kad je uspravni mod ili kad ide preko kompa, ja mogu da očitam aktivnosti tvojeg kanala i ja bi ti izlistao na šurt. Međutim, ne mogu sad da... Znači, nikoga ja nisam blokirao bio bez razloga. Znači, svako ko je bio blokiran, to je bilo s razlogom. Neki razlog je postoji, to postoji. Ja neću nikoga onako bez blokira. Ali evo, blokirao sam te, šta je? Evo. Blokirao sam te i to je to. Medeni, lijepo sjedeš, brate, u auto na autobus. Čovjek ima objavljenu svoju adresu. Odeš, sjediš čovjekom, porazgovaraš, primit ćete, ja znam da ćete primiti, da ćete ugostiti čovjek na najbolji mogući način koliko mogne. Objasni. Nije najbolji mogući način čovjeka stavljati u poziciju da ima nekakvu gutu ovdje, a vjerovatno je pištolj i došao nas pobit i haj tužba da mu pare izvučem. To nije najbolji mogući način za dočekat nekog u gostima. Objasniš mu neke stvari kao što si meni objasnio i ja ti vjerujem, brate, da će taj to čovjek prihvatiti od tebe. Sa tvojim životnim iskustvom koji ti imaš i onako sa tvojim saborom realnošću, ja vjerujem da bi to čovjek prihvatio svoje strane. Znači, sad, to što neki ljudi u javnom diskursu su tvrdoglavi pa neće da prihvate da ovo da ono, opet na kraju to bude na njihovu štetu, vjerujem. Znači, ne bude to na štetu ni moju ni tvoju. Pa o tome ti ja govorim, o tome ti govorim. Kaže, ja mogu samo da dođem kod njega da uzmem sok i kafu i da ga naučim kakav čovjek. Bravo. Svi mi treba da se vratimo unazad i ja sam isto napadala Ibrahima Amira, ali od onih 15.000. Rain in Ireland. Nećemo tu poruku čitati. Banuj to. A ne da mi se, zato kažem, mislim, dobro, nema pravo, vjerujem, nema pravo. Ima pravo njega lično. Ima pravo njega lično i nek sanje to, ali, ne znam da li pratiš ti uopšte, izražavanje, mislim. Prijašnja žene, porodice, vjeri i tako dalje, ovo prelazi sve mjere, drugi. Njega, njega lično, razumijemo se. Tvom YouTuber kanal pretočne tuđe streamova i komentar sam svaka čast prava mudrost. Stickbook, kako da dobijem? Ne možeš dobiti, čuj, kako, nikako. Ne možeš dobiti moderatora. Kod mene su moderatori samo ljudi koje lično poznajem. Znači, to je to. Evo, stigao sam pred market, moram pasti YouTube, ali samo jedna poruka svima. Sve što ti ne želiš da ti drugi rade lično i nemoj niti drugima i bit ćeš sve kako treba. Keke, hvala, puno pozdravitelji. Lijep život, znam. Danila, Bože, oprosti, im ne znaju šta pišu, o kakvim hejterima, potrošicima pišete. Šta sam sad malo me, Stickbook, šta čemu, Stickbook. Viral, pozdrav za sve normalne ljude, Dena, tvoje mišljenje uvažavam. Nešto se Ana i Dena nešto se tamo nosaju, ne znam šta je. Vidite jednu stvar, ljudi.
ovako, da vam ja predstavim iz mog ugla kako ja vidim na stvari. Ako si ti javna ličnost, streamer, youtuber i šta ja znam. Prvo, to kurčenje tipa, ja radim za Amerikance, za ovo zonu, to ne pije vode, bada. Možda ću ja sutra raditi po 5 dana, tako da smo mi u istoj ravni, odmah da ti kažem. Što automatski ne daje pravo tebi da ti možeš da radiš nešto više i gore nego što drugi radi. Ako si spreman. Aha, Meda kaže, kod tebe je gostovao Krule, jel tako, dijasporac? Jeste, taj čovjek je htio da preusmeri i onda dođe i sve javno kaže. Jeste, to ti govori na neke stvari, ako ti neko kaže ili pomaže, ne treba pre... E pa to je jedna od mahana, nažalost, univerzalnog majstora, što ti nekad njemu neke stvari kažeš povjerenju, on jedva čeka nekako, ne mre u njemu ostati populen gra. To je taj problem. To je problem kod njega, zaista. Više problema on ima. Međutim, ja ono što želim, ja mu neću javno govoriti, ja ću ga nazvati na telefon i reći mu ja. Aha. Kaže, Dena te pita, ako to sve ide na sud, zašto i dalje to pričaš, zašto ne sačekaš da to sud riješi? A šta ja dalje pričam? Dena, gdje je ona bitna u svemu tome? Gdje je Dena bitna u svemu tome i šta se to nje dotiče? Aha. Kaže Meda, zato ti kažem, kada imaš problem u porodici, ne lajvaš po 15 sati, nego rješavaš problem u porodici, a ne još ulje na vatru. Vidi Meda u pravu si, ali ja ne želim javno da govorim o nekim stvarima, jer se bojim da kad bi sad ja govorio javno o tome, da bi ja mogao tom čovjeku nanijeti štetu, a ja to neću. Znači reći ću mu privatno, razumiješ? Lijep život, baci koju paru ovdje da dijasporat pročita poruku, znaš kako to ide ili... Bravo. Evo neki mogu i bez para da... vidiš ti moj Medo, ti kad napišeš 15, mene odmah nešto žicne. Ja odmah pomislim na onih 15k, što je Alma rekla. Ne treba, ja kažem, ne skiraj se, ja komentaršem ništa loše, ne psujem ga, ne vrijeđam ga, ali nije lijepo ponašanje čovjeka. Pa jeste, stoji to je 100% tako. Ja njega tu ne branim, razumiješ? Ne branim ja njega. Ima on grešaka koji svi mi. Malo, znaš kako ti je Medo, ljudi koji ko puno priča, puno griješi. To je definitivno tako. Znači, ako puno priča, taj griješi. Pogotovo ako ljudima svijest nije usmjerena na to da vodi računa o tome da govori istinu. Da ne vrda. Aha. Ena, lijep život, bravo, lijep život. Ena, kao Ana, on je štres. Krule, sad ću ti ja sve ove žene otuda pootimat što dolaze kod tebe u live. Ena, ti nemaš ništa sa onih 15.000 i zaboljujete, nek se peru oni koji su to iznijeli. Alma je dobro rekla. Dakle, ljudi moji, vi znate vrlo dobro s koje strane je potekla lažna vijest. Da sam ja platio 15.000 eura, da sam ucijenio glavu Gliste i njegove porodice. Vi znate vrlo dobro odakle je potekla ta vijest. Odakle je ona plasirana u javnost. I to će se morati izaći na čistac. To će se morati na sudu dokazati. Jer mene evo još niko niti uhapsio, niti je priveo. Da je to tačno, ja bi odavno ovdje u Njemačkoj bio priveden, procesuiran i šta ja znam. Ali neki ljudi i dalje ustrajavaju na tome. I dalje ustrajavaju da progulaju tu priču. Umjesto da se trznu, da skontaju da su pogriješili, oni pokušavaju da zametu tragove. Ta se laž i dalje. A znate li vi uopšte, je li vama jasno koliko ta lažna vijest može da nanese štete meni i mojoj porodici? I koliko je već nanijela? Jeste vi svjesni toga? Svi vi koji učestvujete u tome, jeste li svjesni toga? I vi umjesto da te ljude koji podržavate, da stanete i kažete jasno i otvoreno, pa to je laž, to se ne, alo, hajde sad svi da kontra proširimo vijest da to nije tačno. Ne, vi dalje ustrajavate na tome, to je taj problem. Malo komentari, Daniela, Šone Gruse, jedin pilav, Almice, pozdrav, Daniela, frau Ana Čučić, Amer, dobro, Dema, izvinite se, Sane, evo sad kad si došao ovdje, ne znam šta još želiš. Kaže, Viral Z, pa ne bi dao 15.000 za budalicu, da nema više maks. Ne bi dobio papire, nikad ne može. Pa jes, ti je to da je borac, nema ništa, to je bez obzira, ja sam pogriješen možda svijet, ali nije mi drago i boli me to bude, neće mene to boli. Mene to boli kao oca, 6 djece, jedno dijete mi je također preselilo, otac sam 6 djece, 3 unučadi, boli me to, smeta mi kad vidim da ljudi na onaj najogavniji, najgori način dođu da vas vrijeđaju. Mamer Sakić pa hoće da se dodvori svom... Čao, Dena, Kanju Zorge Pro Ana. Dena, pa ne možeš u svačiju glavu ući i upravljati njome, 100 ljudi, 100 čudi. Viral kralju. A jeste. Jeste, ljudi moji. U bilo kojoj vrsti komunikacije moraju postojati granice. Vas filtru Zagen, znači, moraju postojati granice, ljudi moji, u komunikaciji. Znači, te granice, ako se pomjeraju, ne mora da znači ako je neko manje školovan, manje inteligent, manje ovo, manje ono. Moralne vrijednosti su jednake za sviju. Znači, ne mora da znači, ako si više inteligentan, da imaš pravo da više vrijeđaš. Čak šta više. Što više i gore vrijeđaš, to dokazuje da si manje inteligentan. Jebote, drago, nebo, metenute, Čao, tebi, Dena, nemoj zaboraviti, mislimo na tebe, ako ti se zgadi... Dobro, sad, mogu ljudi imati oba dvije strane, ne moraju biti samo na jednoj strani. Ajde malo, čatajte, pišite, ja se vraćam se brzo, eto mene, vi se između sebe malo, što su oni neki govorili, vi se malo pofatajte za vratove.
Jebote nebo, drago te jebo. Jebote, drago nebo te jebo, drago nebo. Mirjana 2 eura, hvala ti na 2 eura. Ahmed 5 eura, hvala i tebi na 5 eura. Pa da jel to, pa da jel to, pa da jel se to dešava. Pa da jel se to dešava. Pa da jel to moguće. Pa da kako se bude ovako lud. Pa da kako se bude ovako ošamućen. Pa kako se to si ne postigne. Pa šta treba pomiješat od lijekova? Pa u koji dio glave treba šina da te ošine? Pa kako treba upast tačno ni za stepenicu? Pa šta treba pročitat do koje knjige doći? Pa s kim treba sjest ovako da poludiš? Pa de majku jebalo, jel to živo? Jel to živi? Jel to se ponaša ovako? Jedem pilav, smije se, moderatori, krenite mašice dok dijasporac ne dođe. Dakle, da pojasnimo, evo došao dijasporac, moramo da razjasnimo neke stvari. Ide uskoro jedan video mudrosti od mene kad nađem vremena. Jako, zapratite kanal Alma obavezno, ima jako duboke poruke. Duboke poruke. Dakle, po pitanju tog nekakvog sukoba između mali sam ja, sitan sam ja kanal da se sa tim gigantima nosam hrbe mogu ono. Dakle, kao što sam rekao, znači, sud će reći svoje. Znači, pojedini ljudi kad budu pozvani pred istražnog sudiju, postavljat će im se pitanja, tako to ide, odgovarat će i na ta pitanja. Aha, kakav je to sok, jel smiješ to pit, nisi pitove hejtere. Relaks. Moj komšo Relaks, nažalost, bolestan je ovih dana, ne može da mi pruži podršku, star je čovjek u godinama je. Vjerujte mi da je veliki stres kod njega izazvao ovaj YouTube, ovaj moj kanal. Malte ne lijep život. Marija vodi svoj dijalog, ok. Ne znam ja tu Mariju, ne mogu ni da pročitam šta piše. Tako dakle, ti isti ljudi kad budu pozvani pred istražnog sudiju, morat će ponuditi određene odgovore na određena pitanja. Slobodno, sve argumente koje imaju, sve dokaze koje imaju, da sam ja terorista, da sam ja plaćao, slao neki novac da se usjedi njegu, tako dalje, sve ono što postoji, što je veza dokumentarno, za što je moj advokatski tim prikupio dokaze, dakle, bit će pitanje o svemu tome, neka iznesu svoje argumente, kontraargumente, ukoliko i sud oslobodi, priča završena priča, to je to. Znači, ja nemam više tu šta da kažem, ja ću se povinovati svakoj odluci suda i to je to. Međutim, ima i ona druga, ukoliko se ja ne složim sa odlukom suda, ima Ustavni sud. A posle Ustavnog suda ima sud za ljudska prava u Strasburu. Jebote, drago nebo Medenu. Zašto? Zato što su ti ljudi tražili to. Ja to nisam tražio. Jel vi mislite, ljudi moji, da... Kako se ovako bude lud? Da je onako... Jebote, drago nebo Medenu. Što kažu hljeba preko pogače. Znači, dosadno mi, eto, ja nemam šta da radim. Jebote, sunce, drago Medenu. Alma restoranu, šta? Kako se ovako postane lud? Pa ja onako iz dosade, eto. Uzu onako da se tužakam, ne volim da se tužakam, volim da dajem pare advokatima, volim da tuživam ja. Kako ovako skreniš? Niđe veze, vjerujte mi, niđe veze. Šta treba tačno obaviti? A dugi jezik. Šta tačno treba obaviti? I onda je to onako i normalno dobio po ušima. I koji im je kriv? Pa sami su krivi, nisam im ja kriv. Jebote nebo ludo, drago te jebo. Evo ja sam ovim svojim večerašnjim postupkom, mislim da sam dokazao ljudima da nisam zao čovjek, da nisam zlopamtljiv. Jebote sunce, drago, ludo, nenormalno te jebo. Kaže jedan pilav da je došla u miru, meni branila dokazano kriminalci koji upotrebila YouTube, on nema ni stida ni obveza, već bi se izvinula i rekla to nije u redu, nemoj ih Marija braniti, molim te, nemoj da se svađamo. Alma, sjediš tu među narodom u restoranu i pričaš da te neki zovu teroristov, pa sigurno ne bi o tome pričao da jest. Pa normalna stvar, išao bi neđe, krio bi se i kogo zavire neke. Jer ovo gleda desetine hiljada ljudi. Znači, desetine hiljada ljudi gleda. Prvo gledate vi večeras, moji pratioci. Na kraju, ja kad ugasim pokažem koliko hiljada ljudi je prošlo kroz live, pogledao. Pa zatim svi oni koji prenose moj live, pa i njihovi pratioci, pa izađe to na 10, 15, 20, 50 hiljada, 100, izaće nekad na 100 hiljada pregleda. Jebote nebo, pa da ima neki dokaz o tome, vjerovatno bi se pojavio i rekao, stani, ja imam čvrst dokaz da je ovaj čovjek tu i tu. Kratko i jasno. Međutim, ja znam da sam čisto suza i nema šta tu.
A šta to govori s druge strane? S druge strane to govori da ti isti ljudi koji pokreću te priče, da oni nemaju ni časti ni obraza. Jebote nebo, drago, te jebu. Znači ti ljudi su spremni na sve. Jebote sunce te jebu. Ahmed Terzić, Ahmede, dosadan si, već ti to pitao, ne pijem, jel vidiš ovdje da je kontranaslov? Moj Marko, blago tebi, jel vidiš da je kontranaslov? Što znači da je ovo desna ruka. Okrenuta slika na telefonu, ne pijem lijevom, nego pijem desnom rukom. Nisam, tako mi Allah te pitao to, pa šta me pitaš? I još relaks piše, yes, relaks, evo ga, relaks, reklama za mog komšiju, relaksa, evo je to. Jes vodio bitke borbe, išao je tamo po live-ovima, svađao se za mene ovo ono, vjerujte mi da je utjecalo na njegove živce i bojim se da ću morati da ga oslobodim. Edo M, ko se svađa? Ko je Edo M? Ja ne mogu čitati ne čitam njegove poruke. Ahmede, jel to lijevom rukom pišeš poruke? Vidim, živ. A vidiš, valjda, znaš da... Da ga refreshujemo real time, ima još 12 minuta, idem na lopove. Dosta je 2 sata ludila za klipsa. Kao odgovor. Ne znam, reality ne znam, Boga mi. To ti je bezvezno pitanje, došao sam na pogrešno mjesto. Nećemo ni čitati to pitanje. Nećemo ovako budaloštini to. Ide podrška životom iz Kanade. Hvala lijepa. Jebote nebo, drago, ludo, nenormalno te jebu. Jebote sunce, drago, nenormalno. Aleksandre Bebić, zašto mržnja postoji? Volite se narode, život je kratak. Pa vidi, Aleksandre, to moraš pitati ove koji mrze. Idemo životom, pozdrav. Moraš, Aleksandre, da pitaš ove koji siju mržnju. Nije treba pitati zašto Jebo ludu majku, jel to se dešava? Ovo nije politički religiozni kanal, kao kaže... Jel se to dešava, majku, jebo ludu? Nije bila ta koje pitanje sposobe, pa zbog toga. Ma ja bolam to. Nekim ljudima ti ne možeš, što se kaže, lakše učerat metar u gustu nego cena trugla. Jebo ludu majku, jel se to dešava? Pogrešna pitanja. Evo imate dosta ovi nekakvi koji siju mržnju. Jebo ludu majku, jel se to dešava? Morate njih pitat. Gospodine Aleksandre, zašto mržnja postoji? Jer oni to najbolje znaju siju mržnju. Znači oni bi trebali da znaju zašto mržnja postoji. Šta je to što njih u stvari postiče na mržnju? Ja bih volio da ti ljudi sad ovdje kažu šta je to što njih... Jebote sunce, drago, medeno ludo. Mržnje prema drugim jebote nebo, drago. Brate moj, njih možeš pitati šta hoćeš, oni samo gone svoje. Jebote sunce, drago, nenormalno te jebe. Strijelac, sljedeći put ide blok. Pa izvoli. Alma, teško osobama što na tuđem haku grade na faku. Jebla majku ludu, jel to napisao? Ode kako je došlo. Jebla majku, nenormalno. Alma, ne samo to. Nego šta će se desiti na kraju tim ljudima. Jel se to dešava? Ti ljudi neće s ovog svijeta otići. Jebo majku, nenormalnu ludu više. Što su govorili o drugim ljudima da su ovo, da su ono. Jebo majku, nenormalno. Sve ono sa čim se oni ismijavali sa drugim ljudima, oni će na taj način biti iskušani, vjeruj mi. Ukoliko se ne pokaju. Ako se pokaju za svoja djela, jebo ludu majku, jel to se dešava? Jebo mu majku ludu. Tako da... Mogu samo to da kažem. Znači, vidio sam to koliko hoćete puta u životu. Osjetio i na svojoj koži. Nažalost, i to je to. Meni moje porodice zaista trebalo nam je puno živaca, puno strpljenja ovim mjesecima.
da mi izdržimo sav taj pritisak. Jebo majku, Klatno je ludu, počelo da se vraća nazad, jel? A Klatno je počelo da se vraća nazad. Goran Mitrović, hvala ti na članstvu. Stvari počinju da isplivavaju na površinu, jel? Idemo životom, kaže, poštovanje. Gdje se zemo, idemo životom. Evo ga, 31 like. Ide panika do neba, čovjek se snebiva na stolci. Jebo ludu majku, jel to real? Jel se to dešava, ljudi moji? Ono što vam se dobro desi od Allaha i ono što vam se loše desi, djelo je vaših ruku. S tim, normalno da Allah Đelešanu mnogo toga i oprosti. Mnoge stvari on i oprosti. Dakle, vi morate da znate da svi vaši postupci koje učinite u životu, da će oni rezultirati određenim stvarima. Sad je do vas, hoće li oni rezultirati dobrim ili lošim stvarima. Pa dobro, ja čujem za neke ljude da imaju oni svoje inspektore. Ne mere kad neće čovjek da priča, čovjek hoće da me ugasi. Ne mere kad neće čovjek da priča, jebote nebo, drago te jebo, nebo, nebesa ti jebem. Jebem ti nebesa, draga ti jebem. Neće čovjek da priča, čovjek hoće da me ugasi. Jebote drago nebo, plavo te jebem. Inspektore u policiji da imaju šta ja znam i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako to sve imaju što se priča, te da rade za neke državne službe, ako je to sve tačno, onda nemaju čega da se boje. Venom objasnio to Samir već jednom i ovom live je rekao to. Venom Samir je rekao da oni nemaju šta više da pričaju, velike su riječi pale prije nego što su otišli tako daleko treba. Jeste, znači jebo ludu majku, neke granice. Jebo ludu prva stvar kad ti ulazi u fajt s nekim čovjekom. Da što će ti uopšte si ne taj koment, da što si se ne uložio trud života da istipkaš od te tipke na tastaturi, da sročiš o to što nikog kurac ne boli što si ti sad. Jebo ludu mater nenormalnu, da jel to ide? Da jel to u programu? Jebo ludu majku nenormalno. Čovjekom, kad ulaziš u fajt, gledali ste svi na filmovima, Rocky, ovaj, onaj, kad se priprema borba. Jebo ludu majku roknutu u rok, jebo ludu mater, jebo te sunce, drago. Prvo se procijeni protivnik. Jebote ludo sunce procijenjeno. Pa se kaže ovo mu je prednost, ovo mu je greška, ovo mu je ovo. Znači provjeri se ko je taj čovjek s kim ja ulazim u ring. Jebo majku ludu, ljudi moji. I kad vidim to, razmislim dobro. Ljudi moji. Kako da idem, s kojim tehnikama da ga napadam i dokle da idem. Ako postoje neke nepoznanice oko tog čovjeka, onda bolje da ne ulazim u sukob. Jebo ludu majku! Ako me danit će me jednom, dva puta i on ode dalje. Međutim, ako ja budem umišljen do te mjere, ma samo da su svi živi i zdravi, a ostalo ću... bravo Medo, bravo, samo opušteno. Idemo životom, ovaj ti je live poseban, pravo iznenađenje. Samo nastavi s argumentima. Jebo svoju Jedna stvar, ja od ti ljudi ne tražim puno. Jel to ljudi moji, jel to ljudi? Ja od ti ljudi vrlo malo tražim, ne tražim puno. Da li sam ja stvarno, Ajnel 2,5 eura, hvala ti na 2,5. Da li sam ja stvarno prisutan, trenutno, ovog momenta, u istoj galaksiji, u istom sazvježđu, na istoj planeti, sa ljudima, koji bilo šta na ovom svijetu vide u tom trolanju beskonačnom. Beskorisno. Da li sam ja stvarno prisutan sa istim tim ljudima koji tačno to rade pored svega drugog što mogu raditi? Da jesmo li mi stvarno u isto vrijeme tu, oba? Pa da jeboti ludu mater, jesi li ti stvarno to, jel to stvarno? Jel tebe nešto stvarno tako kompleksnog
stvorilo da bi ti bio na kraju tako jednostavan. A da ta kompleksna mehanizacija uzalud stoji godinama i samo truhne i kisik piči kroz nju. Pa da jesam ja stvarno zajedno s vama trenutno ovdje prisutan. I vi se bavite tačno s ovim. Pored svega drugog, čime se. Pa da jebo majku ludu, jel vi stvarno postojite kao takvi? Pa da jebo ti mater svoju nenormalnu, jel ti stvarno si živ i ovo sad dešava se sve? Pa da sunce te drago jebu, jel ovo stvarno ovako? Pored svega drugog, hej! Pored svega drugog. Ti radiš tačno ovo. Pa da jebo ti ludu mater nenormalnu koja te rodila. De čovječe, znaš li ti stat? Jebo ti ludu mater. Znači, tražim da dokažu da sam terorista. Tražim da dokažu da sam ja platio 15.000 eura za nečiju glavu i za članove njegove porodice i šta ja znam. Da to dokažu. To je to. Jebote Kamila što je Muhammed na njoj vozački polagu. X.